Disangang iya angkay na sabari na waddi to macawe iyare gana to mitaw pole ripatsalan na po Allah Ta'ala. Jadi itu ya sange pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu mitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay mak dupa-dupa ang kaya sebab raja berharap ang kato bab hauf mitaw ang kato ya sebab mahabbah mapoji ang katoya sebab ikhlas, ang katoya sebab ridha. Jadi angka tu tahu mas sampajan na sebab mitau tamaranaka. Ini tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sampajan na sebab macinta tama suruga. Yaitu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sampajan deneto na nanawai suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala. Suruga naraka anu na pancaji mana hadiah niyaro. Iya ko malak mo ko mapuji lako po Allah Ta'ala nalik ko ya rumah cintanya kaya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tau makwe iya kong kataw si Chandring na malak mapuji capuy sa na kanton na di na masuk sa papidat din na gawag ka makiro tapi iya ko Chandring di na malak makasingke ito makiro aga maknana nareko ang kataw malak mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di ni matutu gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibil milawi sumbangat tayo malomong maso di na kerja bakti teko masigi makasijal na napasala jama-jaman na tapi ya ko na mapuji tau ina may galasan na tau na mapadiwatan mako itu ya may gadi tapi macipi papinat din na di na may gana tulireking ya ko yalya nga ako ay kurang sa seko manimon rito liya to nareke tapi ako tahu mapuji degaga itu nanawanawaya to itu namanya mahabba ang kamu pa yasin na yasang bab ikhlas demento nagaga betul na anu nasarahkan kaya ganaya sa bab ikhlas ang kataw milaw sumbangan yalik bandi goncingon roadi makadalono mo ala alam niya demo siya may mo ala ay marajirajingi patap kayo pwede ko tumakala yaman ako na chapu ni bidega jadi na magampang tapi ang kau pa yasin na yaro yasang bab ridho yasang ni ridho makalay tanya jiti ya masampajang apa iya ko makalay ya masampajang berarti ya non makatani tepat na di na sampajang teko di tepat berarti tanya jiti puang Allah Ta'ala mato masampajang maka na masumbang nga ay di po ang Allah Ta'ala matuto apa ada na matong mali nga dali na mabaluk-baluk na di na mong kilaw tayo mga liyo kung ako mabaluk kinitan niya po ang Allah Ta'ala marahkan niya tinatawi na siya gaya na tupak balu datu magi na lokor mabalanca betul nga na pasidak kay alin na mato sampayang niya alin na mato jadi dia gaga deci makadaya itu orang yang tidak bangga sebab magay makadaya na po ang Allah Ta'ala mato yan na riyasak baprido makdupa-dupat to kinro ni monro yan ang kataw masampajan ni tau mita maranaka makadina sa tumbap haw tau pilorang tau tamaranaka kataw makara macina tama suruga ayan na tiya sabab raja jadi madu berupa nga jadi aja tapasali kung kataw makada tu macina miji tama suruga na tolong masih aja tapasali makada salah tok kwade ang kami matto tau makwat tau 05 na mo po ang Allah Ta'ala yato apa ang kami to pangilawan na nagita po ulirang nga atak umakku rilawat tu manyaman na tapi iya ko din nalaw aling Isus sa namacawe makuti ang katutawat tu na mapuji lakay na diyan ang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana kalau kajok-kajok kasisan nasa lingku lakay na napya mo to matahajuk makaraja si kiri na subhanallah macan ringi lakay na no waktu na makanja keluarga na degaga susana din nasampaya ang kamana susana na pumasampaya yan nariyasang yuli iriwat tu manyaman na din alaw jadi yuli masusay maninap pamaklepe jadi tanya abala iro papidali na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na rekode na to masusah yan na to nakadala ini siya kartong laazidan na ko sukuruki papidali ini tambay ako wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po Allah Ta'ala masarno betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo katutaw mako to pa ya watu na madisig wah apa si batu-batu monro pangin-pangin makna melatu tanga bani gagayasan
Season nama bereja mak 5 biaman nek nasa mapat di biti. Pernah kenal sang urat. Tapi dia tu kagak ko di. Upapahagi kia. Jadi pakoy. Iya ro ibadah tak bagi dua memang tutu. Angka ibadah nabi ta ipatotomi. Ya sangi ibadah sunnah. Angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui. Ya sangi ibadah perlu. Iya ro ibadah sunnah lari lokui syafaat. Iya ro ibadah perlu lari lokui pangmasir. Nah dua milalan na tetama suruga. Iya kotannya syafaat pamasih. Ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ke sunnah. Pada menurut dia biarin sampaja wajib sampaja sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolonga syafaat pegai bisa sampaja sunnah tak. Ya komeki lolonga pamase sampaja perlu tak. Iya. Ya komeki ya masai sakka ite pekanjaki. Iya komeki lolonga syafaat pasidak ke pegai. Jadi dua-duanya. Dia tu ampai ibadah perlu dia tu ni tak puas palana dia tu nak ni gini masa pajalo rumah ko palana dia. Tapi ko sampai sunat ni tak puas palana. Ni gini masa sampai sunat patan raka yolo na loro, na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro, lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia tu na pawi makan ni gini masa sampai subuh mako palana dia. Tapi makan rakaatan din pajri, duan raka sampai sunat subuh masarulak di inay yalino lololisa sampai sunat ini. Na sama iya ko pamase dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Ali na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes makalaman ka paboto tama pagmasay na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada namo magarajan na dosata nareko pagmasay na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto, tapi nareko pamasay na po ng Allah Ta'ala na ukurukan ni tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta, nareko kaadilan na po ng Allah Ta'ala na pakimukuruki, tataki laya didi. Tataki masesa. Iyan na ito nakadato pandita, iya kumeko mas sampayang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay, waridha ka anta matlubi, pamasay ta mi po malakda uharapkan. Apa iya kotannya pamasay ta, masula nga to. Ang kakisana pa, tahu, di pala pakaroma minasili kemisi, puray man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamarasin na magoro, nang kadagi ta, silio ko nakarya ikanuko na siya lagga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nula, maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pakaroma na tayo, nasili kemisi na panabiyang, gara-gara iya na agaga, napake di law ko punana dara 500 ito tertunda tama suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo mga bicu na dosay. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po ng Allah Ta'ala na pakin mukuro mesti laya didi. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama suruh. Tapi liwa ikan na dosana. Tapi naitay po ng Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingi jalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada taruh patau pada boroneta. Di nawat di jalok maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang takamay pangmasay na po ng Allah Ta'ala ko. Deto nawat di ngejalo ustaz ay kumasaru bagi maka desa suruga balutan to. Jadi maka damit mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongan ni syafaat na nabita. Iya tu dua pak doang maka jalan. Iya. Paman rasa kita. Iya na tu namega tahu pak de na makurap paham. Iya kung kainran na si bang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay. Agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Iya ko idi minram isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram isapa itae untuk makamaja pada wide na tama suruga. Iya ko ganna niya malae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je today na selesai. Aja mo tama lo jo mo sapai.
Nakadaganda ni dia, talabi kita cucuk. Tama ko kuliah na mapacing. Magan. Iya na tunah kada kurangi. Fantasaddaku khairul lakum. Iya kumuat dampangi lebih makanjay. Coba. Iya kung kagagatan din ratau din ragi dita 20 juta. Na dia na wajay. Kada bandi tapodami anak. Kaya na. Katudi ko din rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko din na wajay puraw halalakan. Puang Allah Ta'ala patulay yang lebih makanjay na niya. Tapi aja tapodami aro minragnya. Aja anak tanah tapodang. Iya, apa itu kata minrang ya tapodang kenapa? Deh, dari wajah tuh. Aja deh. Iya na riasan total pasang. Makanya bahasa agama anak berwasiat. Iya, aja tak ada deh. Aku pestori mon rito mapasilolongan atau ngangi. Iya ko ganda niya malah ay di medita dia mau patatama. Iya. Maga di ko tolo bandare. Pura ni wajah tike natawe makatan ni. Kira-kira atau KTP yang kok di mana teh makanya kayak gini jadi to main di taman ada PJ kagak mako tuh iya jadi ini tuh nak ada pengalat Allah jika engkau putihkan iya maya katu masalah pada bali makun raya ko kampuku deh to nak kok mani deh ukumi kampuku madari ko mapabot tinggi bali bolana malah sate na paripandai rewa na tila bolana capu sate na deh na rewa pandena ukumi kampuku deh nak kok mani deh deh iya mako matoko Madari korona deh to korona kan. Nada nang kau runtu arwani mak bicasati kalau ibu tidak nang. Ina tu ampai mega makun reta maranaka. Pak Magala mapakali cubu. Iya, tapi dia tu nak kok mani deh. Ya tu mi makoi. Iya. Aja dia nawa dia tu Pak. Loki mak pengajian makoi tersakamai maka danu halal angkat tu haram. Apa itu anu harangi don rupa angka ya sang haram li gairiha angka sang haram di satiha iya ko li gairiha prosesna mak bagi nasi kota ite ya lay dua harangi itu halala andre na tapi harangi na sabab prosesna angka itu ya sa haram li satiha benda na meto darah bangkai anjing babi harami mati bandana namo idi tikam tapi ya komano kahalala tadi komano na bali bola magani iya mana namakan nahi waju ipake kinri pole lipa ipake masam pajak kinri pole nah kada hadiah caleg jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu amma dia tu kagak mala pasogo dia kagak pemilihan presiden kita dia kagak mala apa iya nala di pasogo dia namanya jaji sewe tu ini lo jaji ya kode namaku nandri balao ya nandri domi magai iya ya kono macarepa tatak dia namanya madece iya kade tonala teko to iya padamu itu api Pak iya kong kagaganan repi ta presay apa iya tuh api anu macarepa ini tuh nandre ya ko mapacing din nandre ropo ini tuh nama kadai agama pasu isakat nawaram param nama pacing jadi ya kong kaaga ilag ga nama pacing monre berarti carepa na tuh ilag ga nah ya ko iya carepa ya kenro imadak ke nandre api tuh namo mau caji bola batu maka ramaja nang bola batu nandre api na bola aju biasa nandre api deh ya meto na carepa apa sifat na api matunu tapi ya toh aku mapacing mo namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na din andre api asaba sifat na itu api matuno ite gare nabi Ibrahim patapulo so na patapulo din ako api tuno din andre api nasaba mapacing manang yaro anu tan ko takalena jadi na to ampai para lula de tiasa ngesakka Pak ya na andre ase tetap pareke 5% tuh bersih na bawang 5% dia na siaga Pak maka ramadari kita nasi agak lupa macam nak masa dia nasi agak lupa siapa pantai macam lupa no nasa terlalu pantai siapa pantai lupa nasa 5 karung maka tu ya apalagi kalau 5 pantai na pano na 30 karung na lupa na pamadari ke mana ke madari ke ko kita 30 karung mo pano na 2 pantai minggu lupa dari ke no makiro nama may gare ini itu madari makoti demento gaganda na gitu tahu ko dia nasukur mega tahu makadama aja pinakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale ko komedi monro namo ade na mega ko isukuro kimoy ganda
Asukuro kang ina tu pagan na dali pa ako makadaki. Ina ialakay ko kunali na di si di juta kan na di degagay yato. Ito na ko pagan na. Nang kamakulay yali di 500 sa buo. Okay tu bihila lang mabalancha. Yato pa sa auto lalo-lalo na lansa. Tapi ako talingi di 2 juta. Okay pa sapin lalo mabalancha. Iya ko talingi di 5 juta. Matari lo jupadang. Malinaster. Iya ko 10 juta talingi okay Jakarta mabalancha. Iya ko 50 juta di nasi ulang okay Singapura lo malibincung. Makoy degaga ganna na ko tanay di pagan na. Iya. Mako itu sangi kehidupan dega apa natasi dia tawat di napatutan lu tahu ida kaya ko pre mabay ni tawe ang kana na pa masikolang manre na dia nak jama magi na lolongan mana dale manre mo na dia pernah jama berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre talu tahu lebih itu dale aja tak susah pada mi kong kana na nami masikola pasikola aja tawaja iku makali wajah panatama aja betulan na isogo paja kenro lulus o kometu itu napatan tu pong alatala aja mo maselang ang kadale na tu sama pengalata alpat tentu pakan jakimu isang pajata pakan jakimu na paniloki masigi masang pajak aja nak kubulay ya nak kubulay sa pajak sunna na rosi masigi mga kabalo masigi tapa iya mga kakanya masigi ta mga kasagina mangasi ito iya idi to man iya imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan na oy iya emi ko imapada barung-parungnya ni mace anak-anak makaruk kade iya. Jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dia pakai ini nah tu kami tu apa belai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hani Fatihah agak tu muasa iya tapi dia tu agak ku dia angkat tu capa na mami malas ako milodog yang maut tingkat tu ni tama mo jago nataja mami nasab aming ega ima gimpe mak mo kilo dega ya pekan jaki na tumakadaje tu doa bersama ya datungan nasi bawa ki milau apa angkahat desa walau kuala balap bina nabita mama sallallahu makadai narekogan na ipatapulo umak kumilaw doang sin papada itu pak doangan na cik diwali itu patapulo na to mangilaw doang pada to cik diwali milaw doang ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawe ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga tilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya ro tilaw. Aja na hanya gaji tu tilaw. Iya. Itu tilaw eh. Na napaturungan ipo Allah Taala. Iya, Pak Dongang. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjama. Pak ya itu koto jadi dimia culiang ngalewe tapi hais. Iya palai ko makalita aja nggak cinampa wasam pajang cinampa tau kan nah karena Allahu Akbar dia kan baca amma kumami timuna iya jadi kalau kita bere jama mai ko to bere jama hisap kelompok ipares sama kelompok moki iya iya na tu ampai oleh bani contoh ya kong kasentere 10 baterai na si basi di baterai na kaya masua 10 itu napanya ko 10 baterai na sentre nang ka baterai mate pun di tangay tumo pa yato tapi ako chit dini baterai na baterai mate sa bara ko kapa mako mati itu ko kapag dari jama gimpi acili ka panyo ko tangana erang kapag dari jama mate dega na pu acipira ni kana ko to pacho mo ko to iya na ro makiro katana ro iya di pa kami to tahu pa dega kasi pade na kana sekolah na meloto macina to masampaja hidayah to nga maka dia na dia itu dia na mega apa lah angka dia sa taon to pa tamo to kasi 7 60 na 7 taon umuro na dia na kana sampaja macara mata siya ka napay mainga kasi lolongang hidayah ko Allah Taala sa we macina masampaja ustaz ang kalinga ro na cara mata tapi dia juga kasi bisang iya miro ya upake na sa sampaja cukup cenai maka dia na pura na upangulo tiko ko po Allah Taala na pakacenga mapalato na daku yatanya sampayang itu yasa tapakkoro mapasi sumpu bateng tapakkoro asanna dia ku sijangi tapakko atu atita masarola bine masampaja sunna isa burakan tapi dia na tolay sampajang tatta sampajang nah saya na ro cinda jame da kita jaman ni nasa manu mina dia aga na upau igawa pala
Naku akada bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay mas sampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu akbar. Di na nasala ya tu. Pak makanya mo niya na imang aja na takada sampaja loro pak detes sangi akada bani wakatay mas sampaja pada jamay pu imang Allahu akbar. Ina sang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai mara jini apa itu dako rokok bani mari ngerang apa iya tu baca sunnah mi ya mi tu wajib rokok jadi pak iya tu ko sampajange pak 5 mi tu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu dak bersallallahu atau iya la abi wa sunnah mani iya tapalamu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tu wajib toko boleh rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kok enggak tahu sujud nanti kan baca sujud bami mari ngarang asal sampajana apa sujud ini wajib na zaman ni melo siulan napa kak siruntu na podana tapalo memang di sida peya nas alhamdulillah nak menyama pape nandi ku masampajan na sang anu nya kabi aku tanah 7 mogar bate udah kumagai na saya ko rokok ka anak na sama de wa pala maka ba Allahu akbar idi menipong idi menipong nasa idi menipong ilalangati aku ya natung pakai cocok itu iya jadi iko baca jadi aja termasuk sama karena dia namanya wa pala de yang iko meki mapala manangi ay malampe-lampe memang tapi iya kode nang kata guru ini 5 na pamulata pala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rakyat itu pamulangnya wajib itu kedua yang itu surahnya iya sapi itu iya koroko ko na degaga mo pala tu bani paringaram mo lori po panguloy sujuk kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata pala itu ko pure kata takbiratul ihram angkat baca Allahumma bait bain itu maka itu baca Muhammadiyah angkat baca Allahu akbar kabira no? Angkat baca tabarak murabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim angkat baca itu 10 tu pak ya ko cik diminta pala ya naro mak dupa-dupa mi sitongan ya ko masang paja sunnah tauba ismul azam ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma bait bain ya ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu jadi mak dupa-dupa jadi pasti cocok pada ko to mata sia ya ko tau mati tak to mata sia to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu mata sia ini iya ko baca mabut tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja jaro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka aja lalu atau maca mabut tina patabarak ibaca maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas jadi makiro jadi angka pasangannya tuh tapi ya kocik diminta apa lah ya narusi di mamadain itu iya jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cik di doa kita itu ini wajah tuh pasti sambungi buat dia lah 2 buat itu cik di mana baca teh situ kan 2 aja ti baca cik di mi tuh makanya cik di 2 tuh iya mi kota baca tuh ini wajah tuh tapasil lempuraloy paringarat kalau ripo malata ala tapangoloy aleta apa limon rong takbiratul ihram Allahu akbar oke itu tasingkar aja nalese ya yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah harangi ang kagagay ngarahi lain na alena ya ko makarede apa ni rule ngarang aspek ko carana akara bani nayita ka puang ni salah saya dia iya ko yakin ni makada nayita ka puang kata bere magampan dia tu nang kalinga ka kata bere magampan aja na di ngenre pa ang katoy tu Allah wah maka nabi ko itu iya dia aja na ni susay iya na dia na mabela wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni uralong yang kedua wa umamakum aina ma kuntu tuliang kay sibaway ko kenro ko monro jadi yakibani pada kong kasi CCTV maka naita ka pong Allah taala roko naita ka sujud menyamang iya daripada itu menre lah ko lagi Allah wah napay mana iya jadi ina tu ampay makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri memang na 47 memang ni ati namo tu pak golo ko memang golo pamana sato jolo dia tu pak golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo nga makiro maka tu kamana tu alun na pak bulu tangkis mako to masang paja mako to aja napay puli bolana engkau papelo na si polo nabala
ya. Namodo cilin na notulola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah, enggak gitu. Jadi memperingatnya betul kan nah. Tak kalamui ijama papa kanjaki bujuna. Iya. Acila kapatu ini namo kamote gonrongi. Ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko. Ya kode mulle runtuh okoroko toko pomu sampai. Ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa. Ya ko suju ko sak dina macawe ko lemo ko pongalatala PTT wis suju. Oko tu meteta. Iya, ya koko tulangi muruntuh koko tulangi. Ya ko masahada ko muruntuhi pakanjaki sahada. Ya na tu nak kereta padete. Kenro isi betu oko tu lepang. Iya. Nama kamote gonrongi. Iya Nikolai bala, iya meraji-raji itu Allah bakal Pak angkat tahu masam pajang aku tuh Pak. Nah, bala, nanti aja mereka kaji nampak, wajib nampak tuh. Deh, namun doi kita ada itu gaga. Assalamualaikum, wah selesai. Deh gaga. Kalau kalau masih gigi mengulos saliwan memang di sandalan. Napeta mengulos saliwan memang, sadia memang di lali. Nanti siaga nih. Nanti lima nih, jelas-jelas. Jadi kuncinya okirona itu maka sempajangi dek to gaga tuh Pak ibadah dari 5 rukun Islam dek to gaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dek to wakada dena sampaja maga tasuroy adeti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayne na tamera nakala kay na dena koro makadami na nigi lakkay dena pakainga ibayne na makasibilang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yang dia tidak tunaikan iya po ko puramu ita podang ma sampaja kima tinggal lagi sampaja tak ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba mage pura ni pangajari apa yang melengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay paya ko makalai ustaz man melengi hidayah tahu hais maingat mana ni tahu nasiaga ni gan na kampung ulawi macarama pa anamo anu mak goro-goro yang ke kampung namo papuay mi tahu tama kurang kau gi ilalam oh betul kan nah iya ko pacarama man ipakai nga itay maingat mana ni tahu tapi itu hidayah nabitta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah tanya iko Muhammad malengi hidayah po Allah taala naman to apalagi di ustaz pajai ega de namonon ron na malaikat de to nak itu mabela itu sampai pak de yan puro palat ko makada po Allah taala mulus pade di makada radio salon mi iya Allah taala de urusan na po ko malengi hidayah makanya makumati itu tapakai nga ibay neta tapi kamato je to solusin na yan puro na yampar na demo para may masampajat to lay sisan silay Pecemang kali nggak baca. Iya. Apa calak itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren nagurutai. Pesantren nagurut tas Abdullah Wahab, angka pesantren nagurutai Patobong angka mega. Tapak pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku sampai janna jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Ya matu ko surumun ditanay kidi na sampajangan na mo kada sapay ustas na pura tu puna ngokot. Magan. Tanya na sabak pura ni titit. Iyo po ko dito pasikola gamay. Makada mali masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakada ki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dia na baka legan rusuk mo pi. Dati tipi. Ya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang ya ko masu interewa. Makada me kalau SMP be kabawa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai bi. Kasakamay anak tabay nete di puna de amanah mi itu. Iya titipan na po ngalata. Tanya ti di puna na mo ti watak kali tanya ti di puna. Mangkanya tu matai bulla na de na mana sa pakita. Iya apa ya na pinra kami po ngalata kay ba ko mi baca ipacaweki de na pita. Ipadele na pay malasa masalahnya ya matay. Iya do chilin kamu makalakba. Pada kipasnya dia nang kali goran itu titi maka nahala ni pengalataan na pinra kami dia kagak lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik ini tuh sampai makun riat tiap palete anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot ini nakalu ni pale ko imen pada tikungannya tama mani
Bulu mata dia agak asli. Iya kan? Iya. Ya biasa tuh tomatay riolo. Makaluwi tak din na bulu mataku. Nasa weng ka tuh memewa ko si runto na. Ya mako ko tak din na bulu mata na tayo. Lendang itu dia masa. Jadi ubasan nih. Tajaga ibir. Wija-wija. Aset itu. Ya ko yalengi amanah tapat tuji. Ya pe ko lari tanan rusak tak. Ya na puro mo tapat amo pesantren. Ya ko makade de umelo pulain ka dalam muka namudo nga somona. Pati lo ko ko. Ko na rojo udaktar ko. Iya amanah tak. Napanya ko pure masih ko lagama na na mo si taumi. Nabatta masui na caji parema. Aja mo ta maselang. Nasaba na apla ni bacana sa pajan itu. Pura itu mak guru agama. Iya ko macaji parema si parema na tapi ya na melo sadar mas sampajan langsung nasaba pura na guru. Ya mi ko din kana guru agama na melo sadar kin melo. Napai melo sapa guru. Makitu. Itu penting na sisang pendidikan agama. Palagi mako kadin to na masuli sekolah Pak din na masuli. Iya, napa di manyama gitu ko masih sekolah agama na na sama dia na nama lolis dia na di nama boy kenri rumah tinro kenri latto. Yo pokok ko bola gapang kosok na. Iya. Anu nang iya tindo nang iya tumadari tapat teri. So kasi nana ko menil iya tu makumete ti na makun rayen itu tu may kasetan na. Iya, riolo pa na riolo. Iya, riolo pa mako. Namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to? Iya, stihayan mako ya. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim, denan ri pangaru. Bayine na ipangaruhi, sampa mo'y ulit che de na pamnewa. Siti Hawa mako to, Nabi Adam, lay lici Nabi Adam. O ko'y balisi, makadawat din yan, raya to biasa yat yabe mako. Makadang kanibay din na maka binasat coba nih. Tega. Nanre. Iya na to. Iya de to bici na to makun raya bahaya lada. Iya. Iya. Jamu tangkalinga lada ko mabici. Iya, bicara makun raya. Patu bicara makun raya dia nang kada kurat to ditatambang. Nang kalinga te makada ang kagare nane. Saman nagare makala ti jolo saman nagare mani yani. Ya kolette itu makadani maga payano gare. Natarini maga pa tapi natari gare mon rin na. Ya kolette itu makada la yanu makoy yanu pawi ida ada na si sala. Ya na tuwatu na melo maleka da pura na dita. Apa iya ro Yahudi rapai nasa de. Wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad bicara na yunu. Tangaman ni narapa Yahudi tate dua. Te dua bani. Nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yunu. Sebelum made Allah rewa ni pole rapa tate talu subuh angka manapung gawana Yahudi paloralada ko bayina. Lati bolana taplay dupe ko bayina. Kaya boleh. Nasa to pole rapa. Nasa rapa tagaban ni subuh bani na rewa. Rapa aga. Nasa rahasia. Di nawat dingi po nasi jano cecewek. Subuh ng karewa na rahasia. Apa ipo na memang yung kuroto na rapa aja lalo gapawi. Pito ki si bawa nasan aja gak bocor kanya gagal. Naisakay tawe nalaba iya he. Laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapawi. Iya non na punggawana ya hugi po pa mitawlada ko bayinena. Maka dari bayinena. Rahasia nasa rewa. Ucap nasa pawi aga memang. Nasa upo ako pala tapi aja lalong pawi rahasia. Nasa yaga. Nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno. Iya ro ayung po ina rahasia nasa iya. Sisan na lo masasa maele si runto bali bola na. Nakap di bali bola na nasa angka rahasia. Nasa aga nasa melo igare yuno Nabi Muhammad tapi rahasia na ayung po pawi. Rewa ilo mada ko sa sana bali bola na bali bola na masering. Nasa ay nasa angka rahasia. Naralat tuh ya gagay okko do cilin na bayine na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolay onron na matindo. Jadi ya kung kagaga melo itala pak magampala makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tuh. Terbukti nih tuh. Jadi ya kung kagaga makaleleang aja mo pulang makun reye aja. Ya kok anu dena wat dingi pakai do ayo perang makun raya. Apalagi kong ka makun raya nang umpa-umpa Timur Yasena. Iya, umpa-umpa Timur Yasena dia dulu let taruh tuh rahasia. Iya. Iya. Yan ang kataw lari-lari law saliwat Timur Yasena aja tapon lagi rahasia. Enggak. Paling matan resi polos so natahan. Udah memang apa angka memang tuh modele pa angka modele. Makre guru tamali almarhum guru takimali Belawa. Ite gare tao manari makalasi. Kami to iyan ang kataw buku ingat na kalasi-lasi ito. Aja mo si mawangi dangkang na kalasi ako. Yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na madali mata na tupak deken na. Ada mero gitu.
Iya, jadi tita jadi tuh nang kataw macam pa bulu-bulu aro na matanda itu akala-akala sini. Itu nah iya tahu pandrita ya. Nah isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang. Yang ka tuh iya. Makanya angka tuh tanja nanti makanya tahu mako kok memangnya. Marani salah-salah. Oh iya aja lalu. Iya, kata tahu kemarin salah. Iya aku mabili joka manani. Sisa na situ dagang gue. Maka jadi pera aja tahu maka dani wah tahu make itu matanda kalan tuh. Nih. Tiada capuri bicara tuh. Itu ya. Jadi kan ya kung katodang kanang katay kadi tamarani salah-salah din di pinra nga gadeng. Ka kalimat tuh. Ya tu nakarato pandit napa itu ita modele natay ni sama kada to makokoy. Kecuali to makanja tepat na. Makanja kemudian maka kauna sampajangi namo magare patak tajam malalu. Tajam. Napa ni gitu sampajangi? Angka purana tuh ya ko jama-jamangin dia ke purana tuh lagi makun raya kumaka ada salah saya pijamaku was sampaja dia na sampaja paya na pura masari melo mapel dia na pura mapel memang sesak pura masasak melo idio pura dio memang nasu pura memang nasu memang palinak paneh pura ya tu memang pura mandre mesi bisa paneh pura bisa paneh mesi lo 50 sesak pura 50 sesak mesi malapi sesak pura malapi sesak mesi itu lo dia ga purana dia nak ada pura pijamaku dia na sampaja tuh jadi ini natoro sampajangnya aja na idi maturo isang pajang usahakan inaturo ki isang pajang iya ko sampajangin maturo ki na tama loda sampajani iya na tama sara sampajani tapi ya ko idi maturo isang pajang ini pia sara na sampajalor na salawa na tayo nasa jojo cinampapi tega ya makira tapi asah itu sampajangnya pa iya memang tutu pamulangi paresa iya na tunakala to pa itu sampajangin di lain na cidi iya tu salahin sampajangin nolo maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair ya rosang pajangnya pak bukan na sirina de cengi jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah sakka enolo puasa enolo baca Quran enolo sikiri enolo tapi ako masampajang icidi jadi ako dia tasampajang nolo tambah nolo namo asiratu si todo konolo tatra inolo tapi ako masampajang icidi pasampajangin apa mangaji cik ditambah nolo 10 mapasusak kaki tambah nolo si ratu nih masidak kaki si sabu nih jadi ia penangkang kak na yellow mondri ko masampajang makanya itu patareka iya tuh sampajangnya alimu matoje tuh magi sampaja subuh na 2 raka maka dia sampajang na tuh gue lahir batin sampajang loroy patan raka 2 5 2 aja sampajang asarai patan raka to 2 do cili 2 tomata maka na sampajang mangaribi telu lubang ingat siwawa timu lalu isai yolo imonri kiri kanan jadi limamu tuh ajemu napasakmu paling kali iya na tuh sampajang iya na tuh ampai maka dia tuh sampajangnya tetong maka dia alipu ya ko roko maka dia ha ya ko suju maka dia huruf mim ya ko tudangi maka dia huruf dal tulisannya Ahmad ya sange Ahmad Nur Muhammad ya ko watak kalewe ulu huruf mim aroy huruf ha pinggule huruf mim aja huruf dal okina Muhammad jadi Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang ya rasanya Ahmad ya nariasat tahu cik dimiti ya sange tahu ya mimega ya sange rupa tahu nah sabak yang dirahasia itu cuma satu ya kok rupa tahu mega itu ya kok tahu sidin ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampajang jadi nang ka tahu dia sampajang ternyata tahu nih pajo dok iya sampajang ya ko iya tajam apa di tajam ko maka dia apa aja jaman nih pati tajam ya na pura na tajaman ka nila puro ga ya mare po maka na sa pongala taala maka si komento me palingaran na tundek de na mali gang kami ronulle na isa na na mato malingi tappa iya to iya ko ragaimi na din na lappa aja na tama susah pati tajaman iya namo maga maka madosa ka je mega tasalaku iya na to ampai suruh masampajang apa iya tuh tahu rokok suju tak den na idosana pada tak den na dongeng polo ditakina jue ina tuh ampai kota me batu sampajangi mata anak pape na dingnya ina tuh pura mabira salah tapa samanang kalaga pamasin na itu iya tapi di sese na tahu rajingnya mas sampaja iya ko na rajing pajayi iya makiro maringat tuh pape na dingin nasaba ina tuh ampai ko to rokok petetay aja na Allah sabi lakwi di pada tak den na dosa mo mutokon na iya suju ki petetay baca ketelu palap-palapay mo ayo subhanallah wih aga mana lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi aja iya ya ko tumatahaya
At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Elepangi. Apa iya na tu dirasalan na nabi talo ko pangalatal waktu na sirunto. Maka dani nabi nabita at-tahayyatul mubarakatu as-salawatut tayyibatu lillah. Maka dani pangalatal assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dani nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin. Pacuti salama atamu yang kay soleh. Iya na tu dialog na nabita ya tu. Napa maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dari malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia na pakai sayyidina. Jadi kung kataw masampajan na salawat dia na pakai ni sayyidina, ya tu cocok. Ya kung maka dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya kung Allahumma sholli ala Muhammad, dia na pakai sayyidina, itu cocok. Tapi ya kung makai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Kaya kapit salah, ya dia na sampajang. Ya, yan tak pakai wali. Kung yan na ito nang kasi, ang kaingon rin na, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw. Muhammad, ilaw tulunga, asalaga nga ako umang. Kaya kung nabali sa laku ang kamato, pahala waling. Syafaat pahala. Yan na ito makara kama sallaita ala Ibrahim. Iya dito Nabi Ibrahim, nasidak kay manang, hindi ito para luma, baca ang ipatih Nabi Ibrahim. Apa itu masih dekat Nabi Ibrahim? Pajeh. Kapuru boleh suruga, ya lagi malaikat. Napili Nabi Ibrahim, nakamoy. Dok kamu jajin na. Iya rukwe 5 ataw na den parang inotasi Yan ito mancipat je. Iya kwe 5 abio na den parang loki putanang. Yan ito nangkatopat je ko putanang. Termasuk garam Himalaya itu. Itu mecelak, kanya garam laut. Dega tahu dia nan repet je. Dega. Sabak Nabi Ibrahim sidak kayo. Itu dinaro dibaca ka masallah ita. Itu. Yan ito nakada Imam Ghazali. Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre. Supaya macah nang kana anak buntu-buntu otak na sore mandre pat je ko mandre. Na pura ma bisa 5. Ta suruh 5 pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pamandre. Pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah. Macah tu. Yang kedua dia nak naik keracunan makanan tahu. Tu dari bubu elo iko tu pura mandre. De. Yang ketiga makan jalan deh. Dia nak naik lama syahwat. Dia nak naik lama syahwat tahu itu ko mandre pat je na pamandre. Kung kataw madododong surut. Yang penting aja nanda si Sindro. Nama curug babi di mana? Pak Burat tuh. Tuh Pak Burana tuh. Itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kemana tuh nampak gurang atau pandai? Ya naro kita Pak kitab tasawuf monumental. Ya naro kita na baca tay na patamma na pahangi. Tahu pandrita. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Maka jala dari kita namo berhubungan tay kato na rampe. Maka dia kumikot gaji ang ulama. Maka jala da tu ko ramalangi. Pas pura buka minuk ko aja manre berhubungan dengan pasangan. Ya ko takut monrodare bay ne buat di macito pandrita itu. Tapi malah jiko imam. Japai sapak itu. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na Pak Buting ya anak na kumita maramalang. Talungas sumelo na tama ramalang na Pak Buting magay. Iya ro na sapa. Sampai itu pandrita. Itu kuncinya. Cuma dia dipaham. Pura Pak Buting kan nama Pak Buting na suruh lo masih ada kubur. Sapaki buruk wali na suruh baca Fatihah wali na pamilo ko pangalatala. Talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita. Jadi asat tawassul. Yo po ini kiburu namin nasa nene mo batala na biasa ya nene mo bako to tanay ya rolay siaray aja na mo mita yan sapay kiburu to pandrita wali mo lo siaray napakumilaw do ko pangalatala aja mo ko wali milo ko pangalatala agay law po talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkai talingi ya riasa tawassul yan ko makadaki inda upa angkai he apo mo pure Pak Bay ne he ilaw dong inda upa na salama ia nanti yasat tawassut itu yang musyrik. Paham ya? Pisahkan ya. Ya ketolong masyarakat kubur tahu madai cing isyara itu milau doang. Apa patalingi wa kalinga bija-bija pada ya pun. Maka dia kumakai musyrik itu salah-salangi. Pada dia aku tahu malio to baru. Ada biasa itu. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya. Atau mudah-mudahan kabijak kumatu mulai malio to makor. Pemendrek ku bola natai ku bola makanja ada biasa itu. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia larang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja minta ditoka po makor. Iya, dia namanya agak wali po tapakurti ro anak kumatu. Kan itu. Nah, itu kuncinya. Jadi kita pahami. Aja lalu na salah-salah.
Pak mi kata tu lo masyarakat kubur wah tapok kuru milodo. Amin. Masya Allah. Wah, deh nak. Deh. Itu kuncinya. Si jana macarama jolo-jolo. Kesimpulan na nawal ini maka dah iya koto mas sampajang usaha kami yaro sampajangi rokon na ipasuku yaro jolok iya pasuku pikina angka kata dere tu maarone be puye silam pui do cilin naga silam pui salengkana ya kumakun rayo kiyolo silam pui salengkana layolo supaya dia tak gatangi di arwane be tu aurata utu migang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman. Makanya harus disapat tabu aja tagat tangi lolalang apa ia to alongi aurat ya napi tayo tu batal sampajang makanan katu salisapa pole Malaysia ang kapatahan na kuyolo kabya sabut di ya magalay mabalanca ko sopi katung kakare na kuya tu makanja nasaba na tutu ye ulo de to tunawat dipita apa ia ulo na makun raye aurat ya rwane de ya jinamoto silampa minenre kedo padante na masalah ya tu yo pwede rwane na mo dito masongko cuma ya songko patahan mulut mi supaya dia nalahino apa terlalu lampa mi ulu okulin roy maka roy suju makanya pakai ni songko tapi aku tuh mas songko aja tuh sih nah koi nah panya tuh malawa ya tuh songko isorong imen recet deh supaya tak gesain roy dia nano ulu jadi ya tuh pak yang itu guna songko patahan mulut mi ya jadi tahu gondolo namun dia tak songko Angka apa tu tahu maka dah ia nang kata mas sampajan ada na songko maka roy sampajan kanya hadis na nabi itu hadis na nabi pak belu songko dega hadis na nabi tamako tu jadi namo dia naso iya cuma ia naro songko patahan kita paham ya iro tumali pak masulara ini mani yang penting takuti aurat tak makun rey itu maresa de to tunawat disalisapat na nasoro layolo nampas suju ku yasena dia nasa sujuna mesti ko kiolo na salisapat suju aja no ku yasena Kata biasa makundai na sorong di mana layolo, macu salisapana, napasujuk kiasena, itu mutlak batal sholatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat. Mega di makundai na kanna. Mega ni, anrasa ni. Makutihan, iro aturan na agama yaro. Ida pakanjaki bu iya. Loki masih iya mak dereja mak ko deto tamarik palada ko bolata mak kada deto na taungi ni mana. Loki masih ya kan kayak itu hadesa ya makun raya masarola biko kibolana masampajak ya ko kibolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja muateng nasa nabita nasaba biasa citi ni masih angka Yahudi itu dirala sapa salang melo culi nareko makun raya disangi makada salang barus kuragin pudu nasaba di boykot arwane lagi deh nama yang pai suruh kotama kamarana masampajak aja nai tahu apa Pak dan Rina tahu biolo pala pakaroma ya nama kalle daun nabi kita kotang musri cilengi makuyro tapi makin nabi ya komelo ilo masih aja muateng makiro je Pak mega tu apalana nanya mako ko ani ga meculi ki nah sedine we dilo masih makun yo kimulana masampajak tapi lawi jogi to dito kago ko de gaga magi je nama kalelean ni matona lino di idi mana tu biasa batu ta masih kola tengerak dia ko sanam pagi tahu ya so sanam pagi mako lima ko nampak si jalan di tempat ya mako ko lima naman ni naulina ini makalelean ni ori naman ni pada manila nampak kilo lima na lagi naman ni jepe na jama tahu itu dia na sanam pagi iya makalelean meto ni lino iya kalelean arwane nama jasa rapa padahal aurat nasi polo ni angkai makun ray la haula wala quwata illa billah malampi si aji wajun nasope sila yase itu makun ray tajagawi bijak-bijak tanah tata tajagawi mana mi marajin tu Pak marajin tanggung jawab itu bayine ta Pak komelo ijo kana makalelea modele na podame man ni pakanjaki tu pakanjaki ya na cia mangkalinga sulei cia mangkalinga maca ya sangi hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyari gana to bitaw pole ripacalan na po alatala. Jadi itu ya sangi Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katuya sa bab mahabbah mapoji ang katuya sa bab ikhlas ang katuya sa bab ridha jadi ang katu tahu mas sampajan na sabab bitaw tamaranaka yan tiasap
orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tahu mas sampajan na sabab macinna tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tahu mas sampajan deneto na nanaway suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala. Suruga naraka anu na pancaji manang hadiah niyaro. Iya ko malada mo ko mapuji lako po Allah Ta'ala. Nalekko yaro mo cinanya. Kaya na riasa bab mahabbah. Lihat kedudukan na tahu makwe. Ya kung kataw si Chanring na malada mapuji capuy sa na kanton na di na masusap papidat din na. Ay, ka makiro. Tapi ya kung Chanring di na malada makasingke. Ito. Makiro. Aga maknana nareko ang kataw malada mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di ni matutuga aga matana aga na pigaw pagkasibir. Milawi sumbangat tayo malomong maso din. Kerja bakti te ko masigi makasijal lah. Napasala jama-jaman na. Tapi ya ko na mapuji tau ina may galasan na. Tau na mapadiwatan. Mako itu ya. May gadi tapi macipi papinat din na. Di na may gana tuli reking. Ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon rito. Liya to na reking. Tapi ako tau mapuji degaga itu na nawanawayat. Itu namanya mahabbah. Ang kamu pa yasin na. Yasang baptihlas. Demento nagaga. Betul na anu nasarahkan. Kaya ganaya sa baptihlas. Ang kataw nilaw sumbangan. Yalik bandi goncingon roadi. Makadalo na muala. Alam niya lemo siya may muala. Kaya marajirajing patap payo po ko makadaya man ako na chapu. Ligidega. Jadi na magampang. Tapi ang kau pa yasin na yaro. Yasang baptihlas. Yasang ni ridha makadai tanya je tiap masampajang apa iya ko makadai ya masampajang berarti ya non makatani tepat na di na sampajang te ko di tepat na berarti tanya je puang Allah Ta'ala mato masampajang makada masumbang ai de puang Allah Ta'ala mato tu apa ada na mato mali nga dali na mabalu-balu na di na mong kilaw tay mangalyo kon ro ko mabalu kini tanya puang Allah Ta'ala marahkan yatin na tawi na siya gan na tupak balu mak datu magi na lokor mak balanca. Betul kan pasti dah ke ahli nama tu. Sampayangnya ahli nama tu. Jadi dia gaga dia cuma makadaya itu orang yang tidak bangga. Sebab magai makadaya ni puang Allah Ta'ala matu. Ia naria sebab ridha. Mak dupa-dupa tu. Kinroni monro. Yang kata mas sampayang ni tahu mita maranaka makadaya satu bab khauf. Tahu pilorang. Tahu tamaranaka. Kata makadaya macina tama suruga ia natia sebab raja. Jadi mak dupa-dupa kan? Ya dia aja tapasali kung kataw makada tu macina mi jeta masurugan na tolong masih aja tapasali makada salah to kwade ang kami matto taw makwat taw na 5 na mo po ang Allah Ta'ala yato apa ang kami to pagilawan na nagita po ulirang nga atak umakku lilalawat tu manyaman na tapi iya ko din nalaw aling Isus sa na macawe makuti ha ang katutawat tu na mapuji lakay na dianang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan nasa lingkula kay nanapya mo to matahajuk maka raja si kiri na subhanallah macan ringilah kay na no waktu na makanja keluarga na degaga susana dia na sampaja angka mana susana na pemasampaja ya nariasang yulli iri waktu manyaman na dia nalaw jadi yulli masusay masusay manina pamakdepe jadi tanya abala iro papedalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolong na rekode na to masusah. Yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum. Sukuruki papedale ini tambayak ko. Wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid. Isangi pacalan na po Allah Ta'ala masano. Betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo lang. Katu tahu mako to Pak ya waktu nama diisi. Wah. Apa si batu-batu monro pagin-pagin mak namel latu tanga bani. Gagayasam sisan nama bireja mak 5 miaman nek nasa mapat dibiti. Pernah kena sang urat. Tapi dia tu gagak ko di. Upapahagi kia. Jadi pakoy. Iya ro ibadah tak bagi dua memang tu. Angka ibadah nabita ipatotomi. Ya sang ibadah sunnah. Angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui ya sang ibadah perlu. Iya ro ibadah sunnah lari lokui syafaat. Iya ro ibadah perlu lari lokui pamasir.
Na dua milalan na tama surga. Iya ko tanya syafaat pamasih. Yan na to ampay tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ka sunnah. Pada meron niya dire sampaja wajib sampaja sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampaja sunnah ta. Ya komeki lolo nga pamasih sampaja parluta. Iya. Ya komeki imasay sakka ite pekanjaki. Iya komeki lolo nga syafaat pasidak ka tapi gay. Jadi dua-duanya. Ya itu ampai ibadah perlu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini mas sampai jalur rumah ko palana dia. Tapi ko sampai sunat nita puap palana ni gini mas sampai sunat patan raka yolo na loro na sampai sunat to patan raka ngimon na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia itu napawi makanan ni gini mas sampai subuh mako palana dia. Tapi makanan rakaatanil fajri duan raka sampai sunat subuh masarulat bi inayalino lololisa sampai sunat ini. Nah sama iya ko pamase dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin dapat nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama pamase na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada namo magarajanna dosaka nareko pamase na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajanna. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto tapi nareko pamase na po Allah Ta'ala na ukuro kangi tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta nareko kaadilan na po Allah Ta'ala na paki mukuro ki tataki laya didi. Tataki masesa. Iyan na to nakadataw pandita ya kumeko mas sampajang aja na palamulalong. Baca ilahi anta maksudi. Idi mi po wakatay. Waridha ka anta matlubi. Pamase ta mi po malakda uharapkan. Apa iya ko tanya pamase ta masula nga to. Ang kakisana pa, tahu, jadi pala pakaroma minasili kemisi, pure man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamarasin na magoro, nang kadagi ta sili okoro, nakarya ikanuko na siya lagga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nola, maleto, nadapi nakarya inalay, yaro di pala pakaroma na tayo, nasili kemisi na panabir, gara-gara iya na agaga, napake de dilaw ko kunda na dara 500 itaw tertub datang suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, dyan mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isap pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo mga bitsu na dosay. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po Allah Ta'ala na pakin mukuro mesti laya didi. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama surug. Tapi liwa ikan na dosana. Tapi naitay po Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingijalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada taruh patau pada boroneta. Di nawat dijalok maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang kakamay pamasay na po Allah Ta'ala ko. Deto nawat di ngejalo ustaz ay kumasaru bagi makadesa suruga balutan to. Jadi makadamit mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongang isyafaat na nabita. Iya to duway pa do nga makajalan. Paman rasa kit, Iya na to na mega tau pa de na makurapaham. Iya kung kainran na sibang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay. Agay pau. O ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Iya ko idi minram isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram isapa itae untuk makamaja pada mwide na tama suruga. Iya ko ganna niya marae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je tude na selesai. Ajo mo tama lojo mo sapai. Na kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko kude na mapacing magan. Iya na tunah kada kurangi fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanjai. Coba, ya kung kagagatan din ratau din ragi dita 20 juta. Na din na wajay, kada bandit tapodami anak. Kaya na katudi ko din rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko din na wajay puro halalakan. Puang Allah Ta'ala patulay yang lebih makanja inanya. Tapi aja tapodami ro minrage. Aja anak tanah tapodang. Apa itu kata minrage tapodang wah, di na di wajay tu. Jadi iya na riyasang totaro pasang makanya bahasa agama anak berwasiat
Iya, aja tak kada deh. Ako pesto rimon rito mapasilolongan to ngangi. Iya ko ganda niya malah ay di menita mali mo patatama. Iya. Maga di ko tolo bandare. Pura ni wajah tike na tawe makatarni. Makira-kira. Atau KTP yang ko kuliman na te makalaki gini di ano to may na di tama na de pije kagay. Mako to. Iya. Jadi, ina tu nak kada pongalata lagi ka angkau putihkan. Iya. Maya ka tu masalah pada bali makunda iyo ko kampuku de to na ko mani de. O ko mi kampuku. Madari ko mapabot tigi bali bolana. Mala sate na paripandai. Rewa na tila bolana. Capu sate na de na rewa pandena. O ko mi kampuku de na ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari pa korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arone mak bicasa ti kolay botti de nang. Yan na tu ampay mega makunray tamaranaka. Pak magala mapakalicubu. Yeah. Tapi dia tu nak kok mani de. Ya tu mi makoy. Yeah. Aja dia nawa dito Pak. Loki mapangajian makoy tasakamay makadanu halala angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa? Angka yasang haram ligayriha, angka yasang haram disatiha. Iya ko ligayriha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya lay dua. Harangi itu halala andre na tapi harangi na sabab prosesna. Ang kami itu ya saharam lisati ha benda na to darah bangkai anjing babi harami mati bandana namo idi tikam tapi ya komano kahalala tadi komano na bali bola magani iya mana na makan nahi waju-waju ipake kenri pole lipa ipake masampajak kenri pole nah kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu aman dia tu kagak malah pas sogo dia pemilihan presiden kita dia kagak malah apa iya nala di pas sogo dia namanya jaja sewe tu ini lo jaja iya kode namaku nanri balao iya nanri dongi magai iya iya ko nung macarepa tatta din may madeceng iya kade to nala ko to iya padamu itu api Pak iya kong kagaganan repi ta presay apa iya tu api anu macarepa ini tu nanre ya ko mapacing din nanre ropo ini tu namakadai agamay pasu isakat nawaram param na mapacing. Jadi ya kung kaaga-aga ilag gana mapacing monre berarti carepa na to ilag ga. Na iya ko iya carepa iwe kenro ima dakkenan repi tu namo mau caji bola batu. Maka ramaja nang bola batu nan repi na bola aju bibesa nan repi de ya meto na carepa. Apa sifat na ati matunu tapi ya to ako mapacing mo namo pan no ropo bola ropo laheran ko mapacing hakiki na de nan re api. Asaba sifat na mitu api matunu ite gare na bibarahin patapulo so na patapulo din ako api tunu de nan re api. Nasaba mapacing manang yero anu tanah kuat kalina. Jadi na tu ampai para lula de tiasa ngesakka Pak. Ya na Andre ase tetap pareke gigi 5% tu. Bersih na bawang 5% dia na siaga Pak. Maka ramadari ki dia na siaga hidup pamaji na kamuasa dia na siaga mudupa siya pante me maji umpano. Nasa talu pante siya pante mudupa. Nasa 5 karu maka tu ya. Apalagi kalau 5 pante na pano na 30 karu na dupa na pamadari ke mana ka madari ke ko. Kini 30 karu mo pano na 2 pante mi mudupa dari ke no. Oke lo. Naman may gare. Idi bitu madari makoti demento gaganda na jetu tawe ko din na syukur. May gataw makadamaje pinakadate ko to milodo masampajang ipaganda dale deje na yeti asangnya dale ko komedi monro. Namo ade na mega ko syukur ki mo ganda. Asukuru kang ina tu paganay dali pa ako makadaki ina ialakay ko kunali na di si juta ganna ni degagay ya tu ya tanay ko paganay nang kamakulay ya di 500 sabu okay tu bihila lang mak balanca ya tu pasao to lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta okay pasapin lalo mak balanca ya ako talingi di 5 juta materi lo jupandang malidaster ya ako 10 juta talingi okay Jakarta mak balanca ya ako 50 juta di nasi ulang okay Singapura lo malibincung makoy degaga ganna nako tanay di paganna iya mako mi tiya sangi kehidupan dega apa natasi dia tawat di napatutan lu tahu ida gare ko pre mabay ni tawe ang kana na pa masih kolam manre na di na jama magi na lolongan mana dale manre mo na di pernah jama berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre talu tahu
Lebih tu dale, aja tak susah. Pada mi kong kanana nami masih sekolah pas sekolah. Aja tahu aja, iku makali wajah penatama aja, betulan na isogo pajak. Kenro lulus o kometu itu napatan tu pengalatala. Aja mo maselang, angka dale na tu. Sama pengalatala patan tu. Pakanjaki mo isang pajak. Pakanjaki mo. Napaniloki masigi masang pajak. Aja nak ko boleh. Ya ko boleh sampai jasuna na. Rosi masigi. Mga kabalo masigi tapa. Iya, mga kakanja masigi tama kasagina. Mangasi itu. Iya, idi to nga man. Iya, imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan. Oy. Iya, ko imapada barung-parungnya. Ni mace-mace. Anak-anak makaruk ka deh. Iya. Jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dipakai ini nah tu kami itu pabelai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu puasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hanim Fatihah agak tu puasa iya tapi itu kagak ku deka angkat tu capak nama mi malas aku milau do jangan mau Bingkat tu ni tamak mo jago, natajak mami nasab. Amin. Ega, imak gimpe mak mo kilo deh. Ya. Pekan jaki, nato makadaje tu doa bersama. Natungan nasi bawa ki milau. Apa angkahat desa, walau kuala balap bina nabita, mama sosala makadai. Narekogan na ipatapulo umak ku milau doang. Sinpapada itu pak doangan na cik diwali. Ito patapulo na itong mga ilaw daw. Para ito ko diwali milaw daw. Ang amin ni. Ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Supaya salama isa na kampung. Ya ko ciyaki na puli abala. Ciyaki ko manri balaway. Ciyaki ko manri dongi. Ciyaki ko puli susaga. Ilaw ni Allahul ladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Iya tilaw. Aja na gaji tu milaw. Iya. Itu tilawi nah napaturungan ipo Allah Ta'ala Pak Dogang jadi itu pentingnya doa bersama loki mah berjama Pak ya itu koto jadi dinia culiang ngalewe tapi hais iya palai ko makalita aja nggak cinampa wasam pajang cinampa tau nah karena Allahu Akbar dia na baca amma kumami timuna jadi loki mah berjama Mari ko tumabere jama, hisap kelompok, ipares sama kelompok muki. Iya. Iya na tu ampay. Oleh bani contoh. Ya kung kasentere 10 baterai na si basi, di baterai na kaya masua. Masua 10 ito. Napan niya ko 10 baterai na sentere ng kabaterai mate pun ditangay. Tumo pa yato. Tapi ako cik dini baterai na baterai mate sa bara ko. Kapa. Mako mati itu kung kapabere jama gimpi, acili ka banyo ko tangana. Yarang kapabere jama mate. Dega napu acipira nih kalau pernah tuh pacu moko tuh iya naro makiro kata naro iya di pak kami tuh tahu pak dega kasih pak dega kana sekolah na meloto macina to masampaja hidayah tuh kan maka dia itu ya namanya kawa apa lah angka dia satu tahun tuh pak tahu kasih pitu 60 na pitu tahu ngumuru na dia kana sampaja macam mata sia kak napai mainga kasih tolong hidayah ko ngalatal na sawe macina masampaja ustaz ang kalingan ron na cara mata tapi dia juga kasih pisang iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai makalaya na pura na upangulo tiko ko po alatala na pakacenga mapalato na naku ya tanya sampajang iya tuh yasa tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asan na iya ko si jangi tapakko atu atita masarolak bine masampaja sunna isa sa burakan tapi dia na tulay sampajang ni tatta sampajang nasa iya na ro cinda jamay dapat jaman ni nasa mano mina dia aga na upaw igawa pala naku akada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay mas sampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu Akbar dina na sala tuh pak makanya mo niya na imangi aja na takada sampaja loro pak detes akada bani wakatay mas sampaja pada jamay pu imang Allahu Akbar ina sang ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai maraji ni apa itu dako rokok bani maringarang apa itu baca sunnah mi ya itu wajib rokok jadi pak itu ko sampajangnya pak 5 itu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu ndak biasa lalu atau iya law abi we sunnah mani iya tapala mu ya tu 5 ya sampajang ni
Asampaya ni doa kita sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan rokok sunnah, rokok ini tu wajib. Toko boleh rokok wajib, bacaan sunnah, sujud wajib, bacaan sunnah. Dia kau kata sujud, nanti kan baca sujud bami maringarang. Asal di sampaian na. Apa sujud ini wajib? Na zaman ni. Melo siulan na paka si runtu. Na podan na tapalaw memang di sida peya na alhamdulillah nak menyama pape na di ko masampayan na sang ano nga kabi ako tanah 7 mo garo bate ko da kumagay nasa iya ko roko ka na nasa bade gawa pala makaraba ma Allahu akbar idi manipong idi manipong ilalangati ako yan atong pake chocho itu iya jadi iko baca ya aja termasuk sama kana de na mega wa pala de yan iko meki mapala manang ay malampe-lampe memang tapi ya kode nang kategori ini 5 na pamulata pala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rakyat itu pamulangnya wajib itu kedua yan itu surahna iya sapi itu iya koroko ko na degaga mo pala tubani paringarna mo lori po panguloy sujuk kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata pala itu ko pure kata takbiratul ihram angkat baca Allahumma baid nito maka dito baca na Muhammadiyah angkat baca Allahu akbar kabira no? Angkat baca tabarak murabu wa ta'ala rabbul arsyil azim angkat baca itu 10 tu pa ya ko cik dimita pala ya naro mak dupa mi sitongan ya ko to masang paja sunat toba ismul azam ya ko masang paja sunat para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma baid baik ko masang paja sunat tahajud Allahu akbar inni wajadtu jadi mak dupa jadi pasti cocok pada ko to mata sia ya ko to mati agi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku la kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu mata sia ini iya ko baca mabot tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja jaro aya ibaca jadi asa iftitah pak buka aja lalu atau macara mabot tina patabarak kay baca maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas jadi makiro jadi angka pasangan na tuh tapi ya ko cik diminta pala ya narosi di mamadain itu iya jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cik di doa kita itu ini wajatu pasti sambungi wad dia lah 2 wad itu cik di mina baca teh situ kan 2 aja ti baca cik di mi tu maka cik di 2 tuh dia ni kota baca tuh ini wajatu tapasil lempu lalu paringarat kalau ripo malata ala tapanguloy aleta apa limon rong takbiratul ihram Allahu akbar oke itu tasingkar aja nalese yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah harangi ang kagagay ngarali lain na alin ya ko makarede apa ni rule mengarang aspek ko carana ya karabani naita ka puang ni salah sa dia iya ko yakin ni makada naita ka puang kata bere magampan itu nang kalinga ka kata bere magampan aja na di ngenre pa ang katoy itu Allah wah maka nabi ko itu iya dia aja na ni susay iya na dia na mabela wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni ura along yang kedua wa mamakum aina ma kuntu tuliang kay sibaway ko kenro ko monro jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka po Allah taala roko naita ka sujud menyamang iya daripada itu menre ko lagi Allah wah napay mana iya jadi ini tuh ampai makanya aku tuh masih jasi tam masih tuh masih kiri memang nah 47 memang ni ati namo gitu Pak Golo ko memang Golo pamana satu jolo dia tuh Pak Golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo makiro maka tuh kemana tuh alun na Pak bulu tangkis mako tuh masang paja mako tuh aja napay puli bolana engkau papelo na si polo pa nabala ya namodo cilin na notulola to rumpuh napatama langsung kata bere Allahu Akbar wah enggak gitu jadi memperingatnya betul kan nah tak kalamui ijama papa kanja kia bujuna iya acila kapat ini namo kamuti gonrongi ya kode mulle mapasi runtuh hilala tatombu sampai okoroko ya kode mulle runtuh okoroko toko pemusapai ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa ya ko suju ko sa dinama cawe ko ale mo ko pangalatala petete suju oko tu meteta
Iya, ya koko tulangi muruntu koko tulangi. Ya ko masahada ko muruntui pakanjaki sahada. Ya na tunakra to padete. Kenro isi betu koko tulepang. Iya. Nama kamu tie gondrong. Iya Nikolai bala, iya maraji-raji. Allah bakal Paangkat to masang pajang ako to Pak. Na bala, natajam kan taji nampak. Wai nampak to. Na mo doy titana dito gaga. Assalamualaikum. Wai selesai. Gaga. Kalaro talo masigi mangulo saliwan memang di sandalan. Na peta mangulo saliwan memang. Sadia memang lali. Dati siya gani. Dati lima nih, jaga-jaga. Jadi kuncinya okirona itu makanya sempajangi dek to gaga tu Pak ibadah dari 5 rukun Islam dek to gaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mato tanggung tapi iya na dena sampajang wijay na kan nakilalam bayine dena sampajang na kan nakilalam dek to wakada dena sampajang maga tasuroy dia wakada nigi tahu dia nasam pajak bayi tak amanah yang dia tidak tunaikan. Ya pokok puramu tak kodang mak asam pajak kimat tinggal lagi asam pajak tak. Ya mau rojok tapat tujuh. Ya peko takut dia nasam pajak na pura nih pengajari. Dia na lepat tanggung jawab nih nasama mageng pura nih pengajari. Apa yang melengi hidayah mak tahu itu Allah Taala tanya di pacaramai. Paya ko makadai ustaz yang melengi hidayah tahu hais maingat mana nih tahu. Nasiaga nih na kampung ulawi macarama pa anamo. Anu mak goro-goro yang ke kampung namu Papua mi tahu tama kurang kau gi ilalam. Betul kan nah. Ya ko cara mani pakai ngai teh maingat mana nih tahu. Tapi itu hidayah. Nabi talagi manas sanadi malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena de nulek pasallam. Nasaba hidayah. Iya. Tanya ko Muhammad malengi hidayah po Allah Taala mematto. Apalagi di ustaz pajai. De namonon ron na malaikat de to nak. Iya itu mabela. Itu sampai Pak de ya na puro palat kumakada po Allah Taala ngurus. Pada di makada radio salon nih. Iya, malah taala. Dia urusan na po kung malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapakai nga iba ineta. Tapi kamato aja itu solusin na. Yan na pura na yampar na demo para may masang pajak tolay sisan. Silay. Pacang mangkalinga baca. Iya. Sa di gue. Iya. Apa icalak itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren naguru tai. Pesantren naguru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren naguru tai Patobong angka mega. Tapak pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku he. Sampajanna eta jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Ya matu ko surumun ditanai ki dina sampajangan anak kada sapai ustaz na pura tu pura ngokot. Magan. Iya. Tanya na sabak pura ni titip. Yo buku dia pasti ko lagamay. Makada mari masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakadaki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dia na baka legan rusuk mo pi. Datitipi. Ya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang ya ko masu interewa. Makada me kalau SMP beta baba ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to mi ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi dia tu tak punai ni. Kasakamay anak tabay nita di pun na de amanah itu. Iya titipan na po nga latal. Tanya ti di pun na mo ti watak kali tanya ti di pun na. Mangkamya tu matay bunla na din na mana sa pakita. Iya apa yan napinra kami po nga latal. Kasi lumako mo ibaca ipacaweki din na pita. Ipadulay na pa'y malasa. Masalah niya matay. Iya do chiling kamoy makalakba pada kipase de nang kali gora ni ito lititi maka nahala ni po nga latal. Iya napinra kami de gaga lagi makanya tu hak pakai bukan hak milik. Ini tuh sampai makun riat tiap palit anin apa ipinra kami. Kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni. Palit ko imen pada tikungannya tama mani. Bulu mata dia nagaga asli. Ya biasa tuh tomatay yolo. Makaluwi tak din na bulu mataku. Nasa weng ka tuh memewa ko si runto na. Ya mako ko tak din na bulu mata na tayo lendang itu dia masa. Jadi upasannya terjaga wir wija aset itu ya ko yalengi amanah tapat tuji ya pe ko lari tanan urusak ta ya na puro mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo punain kada lo muka namudo nga sobona pati lo ko na rajo udaktar ko amanah ta napanya ko pure masih ko lagama na mo si taumi na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabat na apla ni baca na sampajan itu
Pura itu mak guru agama. Iya ko macam si pareman tapi ya namelo sadar masam paja langsung nasabak pura nak guru. Ya miko dia nak guru agama namelo sadar kira melo. Napai melo sapa guru. Maka itu pentingnya sih sangi pendidikan agama. Apalagi mako kalian itu nama suri sekolah pak dia nama suri. Iya, napa di manyama jadi ko masih sekolah agama. Nah, nasabak dia nama lolis, dia nama nama kendri rumah tindro, kendri letu. Ya pokok ko bola gapang kosok na. Iya. Anu namiya tindo namiya tumadari tapat kari. So kasi nanak ko menil iya tu makumete ti nama kun rayen itu tu may kasitan na. Iya, riolo pa na riolo. Iya, riolo pa mako. Namo bayne na Nabi Ibrahim ako to. Iya, tihayan mako ya. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim, denan ri pangaru. Bayne na ipangaruhi, sampa mo ulit che de na pamewah. Siti Hawa mako to, Nabi Adam, lay lici Nabi Adam. Okoy balisi, maka dapat dinian raya tu biasa ya tiap memang kok. Maka kadang kadang bayne na maka binasa coba nih. Tega. Nanre. Iya na tu. Iya de tu bici na tu makun raya bahaya lah dak. Iya. Jamu tangkalingala dai ko bici. Iya, bicara makun raya. Patu bicara makun raya dia nang kada kurat tu ditatambang. Nang kalinga te makada ang kagare nane. Saman nagare makala ti jolo saman nagare mani yan. Ya kolete itu makarani maga payano gare. Natarini maga pa tapi natari gare mon rinna. Ya kolete itu makada la yanu makoy yanu pawi ida kare ada si sala. Iya na tuwatu na melo maleka da pura na dita. Apa iya ro Yahudi rapai nasa de. Wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yunu. Tangaman ni narapa Yahudi tate dua. Te dua bani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yunu. Sebelum made Allah rewa ni pole rapa tate talu subuh angka manapung gawana Yahudi paloralada ko bayinena. Lati bola na taplay dupe ko banina kaya boleh nasang to boleh rapa nasang rapa taga bani subuh bani na rewa rapa aga nasang rahasia di nawat dingi po rahasia no cecewe subuh nang karewa na rahasia apa ipo na memang yung koroto na rapa aja lalo gapawi pito ki si bawa nasang aja gak bocor kanya gagal naisakay tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapawi iya non na punggawana ya hugi pak mitawlada ko bayinena maka dari bayinena rahasia nasa rewan suca nasa pobi aga memang nasa upo ako pala tapi aja lalong pobi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna nelo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno iya ro ayung pobi na rahasia nasa iya sisan na lo masasa maile si runtu bali bolana nakap di bali bolana nasa angka rahasia nasa aga nasa mele dari dulu Nabi Muhammad tapi rahasia nak ada popau rewa ilo mak ko sa sana bali bolanan mas sering nasa wih ayo nasa angka rahasia naralat tu ya gagay okko do cilin na bayde na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos Sayyidina Ali tolay onron na matinda jadi ya kung kagaga melo itala pak magampala makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tuh terbukti nih tuh jadi ya kong aga makaleleang aja mu pulangi makun raya aja ya ko anu dena wat dingi pakedo ayo pulangi makun raya apalagi kong ka makun raya na umpa timur yasena iya umpa timur yasena dia dulu taro tuh rahasia iya yan ang kataw lari lang saliwat timur yasena aja tapulangi rahasia paling matan si Poloso natahang. Udah memang apa angka memang tuh modele apa angka modele? Makanya guru tamali almarhum guru tadi. Jadi kita jadi tuh nang kataw macam sama bulu-bulu aro na matan itu akala sini. Itu nah dia tahu pandrita nah isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang yang ka tuh iya maka deh angka tuh tanja nanti maka do tau mako kok memangnya marani salah oh iya aja lalu iya kata tau ko marani salah iya ko mabele joka marani sisa na situ dagang gue maka jadi pera aja tuh maka dani wah tau make itu maka dia kalan tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi kan ya kung katodang kanang katay kadi marani salah din nawat di pinrangnya gagang kalimat tuh ya itu nak atau pandai teh napa itu ita modele nata niris sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat nah makanja kemudian maka ka una sampai jangi namo magarepa tak tajam lalu tajam
Napa nih gitu sampajangnya? Angka purana tuh. Ya ko jama-jamangin dia ke purana tuh. Lagi makun raya. Kung makada selesai pijamaku was sampajak. Dia na sampajang. Paya na pura masari melo imapel. Dia na pura mapel memang sesak. Pura masasak melo idio. Pura idio memang nasu. Pura memang nasu memang palinak paneh. Pura ya tu memang re. Pura memang re mesi bisa paneh. Pura bisa paneh mesi lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesi malapi sesak. Pura malapi sesak mesi tu lo dio. Dia ga purana. Dia nak kada pura pijamaku dia na sampajak tuh. Jadi ini natoro sampajangnya. Aja na ini matoro isampajangnya. Usahakan natoro ki sampajang. Ya ko sampajangnya matoro ki na tak malora sampajang ni. Ya na tak masara sampajang ni. Tapi aku ini matoro isampajangnya ni piasara na sampajalor. Nasalawa na tayo nasa jojo cinampapi. Tega. Ya makira. Tapi asah. Itu sampajangnya pa. Iya memang tu pamulangi paresa. Ya na tunakala to pa. Itu sampajangnya nilai na cidi. Iya tu salah yang sampajangnya nolok. Maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair. Ya rosang pajangnya pak bukan na sirina de cengi. Jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah. Sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi ako masampajang icidi. Jadi ako dia tasampajang nolo tambah nolo. Nolo. Namo asiratu si no si todo konolo tatra inolo. Tapi ako masampajang icidi. Masampajang ina pa mangaji cik ditambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu ni. Masidak kaki si sabu ni. Jadi ia penangkang kak na yalaw mon di ko masampajang. Maka itu patareka ia tu sampajangnya alimu matoje tu. Magi sampajang subuh na 2 raka. Maka dia sampajang na tubuh lahir batin. Sampajang loroy patan raka 2 5 2 aja. Sampajang nasaray patan raka to 2 do cili 2 tomata. Maka na sampajang mangaribi telu lubang inga siwawati mo. Lalu isay yolo imonri kiri kanan. Jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang. Iya na tu ampai maka dia tu sampajangnya tatong maka dia alipu. Ya ko roko maka dia ha. Ya ko suju maka dia huruf mim. Ya ko tudangi maka dia huruf dal. Tulisannya Ahmad. Ya sangi Ahmad Nur Muhammad. Ya ko watak kalewe ulu huruf mim, aroy huruf ha, pinggule huruf mim, ajili huruf dal, okina Muhammad. Jadi Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang. Ya rasanya Ahmad ya nariasat tahu, cik dimiti ya sangnya tahu, ya mimega ya sangnya rupa tahu. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Ya kok rupa tahu mega itu, ya kok tahu, sidin. Ya nariasan Ahmad, ya matau riasa sampajang. Jadi yang kata udah sampajak ternyata tahu nih. Pajo. Iya sampajang. Iya ko iya tajam apa di tajam. Ku makada di apa aja jaman nih, pati tajam. Ya na pura na tajaman kan lapor. Enggak? Ya mereka po makada na sa pangala taala makada si komento may paringaran na tundek de na mali. Gang kami ronulle. Na isa na na matong malingi tappa. Iya to. Iya ko ragaimi na din na lappa aja na tama susah. Pati tajaman. Iya. Namo umaga makada madosa kaje mega tasalaku iya tu ampai suruh masampajang apa iya tu tahu rokok suju tak den na idosana pada tak den na donge polo ditakina jue iya tu ampai kota me batu sampajangi mata anak pape na dingin iya tu pura mabira salat apa samanang kalaga pamase na itu iya tapi di sese na tahu rajingnya masampajang iya ko na rajing pajaini iya makiro maringat tu pape na dingin nasaba iya tu ampai ko to rokok petetei aja Allah sabalak wi di pada tak den na dosa mo mutokon na iya suju ki petetei baca ketelu palap-palapay mo ay subhanallah wih aga mana lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca iya ya ko tumatahaya at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah pangi apa iya na tu dirasalan na nabi talo ko pangalatal waktu nasirunto maka dani nabi nabita at-tahayyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah maka dani ko Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dani nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin pacuti salama atamu ya soleh iya na tu dialog na nabita ya tu napa maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dani malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia na pakai sayidina. Jadi aku nggak tahu masampajan na salawat dia na pakai ni sayidina, dia tu cocok. Ya aku makanya Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya?
Ya ko Allahumma sholli ala Muhammad, dia pakai Sayyidina, itu cocok. Tapi ya ko maknai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dia salah. Kayak kapit salah, ya dia sapajang. Ya, yang tak pakai wali. Kumak iya na to nang kasi angka ingon rin na. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw. Muhammad ilaw tulunga asalaga nga ako uma. Iya ko nabali salaku ang kamatu pahala waling syafaat pahala. Iya na to makar kama sallaita ala Ibrahim. Pa iya dito Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi to perlu baca ang Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu masih dakana Nabi Ibrahim pajeh. Kapuru boleh suruga ya lagi mereka napili Nabi Ibrahim nakamoy. Dok kamu jadi na. Iya rokwe 5 ataw na den parang inotasi yan to mancipat je. Iya ko 5 abio na den parang loki putanang. Yan to nakatopat je ko putanang. Termasuk garam Himalaya itu. Itu mencela tanya garam laut. Dega ga tahu den andre je. Dega. Sabab Nabi Ibrahim sidak kayu. Itu dinaro dibaca ka masallah itu. Yan to nakada Imam Ghazali. Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre. Supaya macah nang kana anak buntu-buntu otakna sore mandre pak je kune mandre na pura bisa 5 ta suruh 5 pacuri di mana ko pak je halusu na panandre na pamandre pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah macet yang kedua dia akan naik keracunan makanan tahu tu dari bubu elo ikut pura mandre de yang ketiga makan jalan deh dia akan naik lama syahwat dia akan naik lama syahwat tahu itu ko mandre pak je na pamandre kung kataw madododong surut. Yang penting aja nanda si Sindro. Nama curug babi di mana? Pak Burat tuh. Tuh Pak Burana tuh. Jadi itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kemana tuh nampak gurau atau pandai? Iya naro kitab Pak kitab tasawuf monumental. Iya naro kita na baca tay na patamma na pahangi. Tahu pandai tay. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Maka jalan dari kita namo berhubungan tay kato narampe. Maka dia kumiko janji dengan ulama. Maka jalan datu ko ramalangi. Pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan. Ya ko takut monrodare bay ne buat di macito pandrita itu. Tapi malah jiko imam. Japai sapak itu. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na Pak Buting ya anak ko metama ramalang. Talungas sumelo na tama ramalang apa Pak Buting magay. Iya ro na sapa. Sampai itu pandrita itu kuncinya cuma dia dipaham pura Pak Buting kan nama Pak Buting nah suruh lo masyarakat kubur sapaki buruk wali nah suruh baca Fatihah wali nah pemilu ko pengalatala talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita jadi asat tawassul yo po ini kiburu namin nasa nenemu batala na desa nenemu bakot to tanay ro lay siaray aja na mo mihita yan sampai kiburu to pandrita wali mo lo siaray wi napakumilaw do ko pangalatala aja mo ko wali milaw ko pangalatala agay law po talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkay talingi jadi asat tawassul yani ko makadaki inda upa angkay he apo mo pure Pak Bay ne he ilaw do inda upa na salama ia nanti yasat tawassut itu yang musyrik. Apa hanya pisahkan ya? Ya ketolong masyarakat kubur tahu madai cing isyara itu milau doang. Apa patalingi wa kali ngak bija-bija pada ya pun. Maka dia kumakai musyrik itu salah-salangi. Pada dia aku tahu malio to baru ada biasa itu. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya. Atau mudah-mudahan kebijaku matu mulai malio to makor. Pemendrek ko bola natay ko bola makanja ada biasa itu. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja betali toka po makor. Iya, dia namanya agak wali po tapakur tiro anak kumatu. Kan itu. Nah, itu kuncinya. Jadi kita pahami. Aja lalu na salah-salah. Pak Mega tuh lo masyarakat kubur. Wah, tapok kuro milodo. Ami, masuk. Allah masuk. Wah, deh nak. Wah, deh. Itu kuncinya. Si jana macarama jolo-jolo. Kesimpulan na nawal ini. Maka dah iya koto mas sampajang usaha kami yaro sampajangi rokon na ipasuku yaro jolok iya pasuku pikina angka kata deretu maarone we puye silampu idak do cilin naga silampu di salengkana ya kumakun rayo piolo silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi iya di arone we tu aurata utu migang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman makanya harus disabat tabu aja tagat tangil lolalang apa ya to alongi aurat
Ia napita ia tu batal sampajang. Makanan katu salisapa pole Malaysia ang kapatahan na puyolo. Kabiya sabut di, ia magalay mabalanca ko sopi. Ang katong kakare na kuya tu makanja na sabak na tutu ye. Ulo de to tunawat dipita, apa ia ulo na makunray aurat ya rone de. Jadi namo tu silampa minenre kedo-kedo padante na masalah ya tu. Yo pwede rone na mo dito masongko. Cuma ia songko patahang mulut mi supaya dia nalarino. Apa terlalu lampa mi ulo okulin roy maka roy suju. Makanya pakai ni songko, tapi aku tu mas songko aja tu sinah kau. Nah, panya tu malawa, dia tu songko isorong imen recet de supaya tak geselin roy dia nano ulo. Jadi ia tu pak yang itu guna songko patahang mulut mi. Jadi tergondolo nama dia tak songko. Angka apa tu tahu makada, ia nang kata mas sampajan ada na songko, maka roy sampajana. Kanya hadesan na nabi tu, hadesan nabi pak belu songko. Dega hadesan nabi tamako tu. Jadi namo dia naso. Ia cuma ia naro songko patahan. Kita paham ya? Ia rumali pak masulara ini mani. Yang penting takuti aurat tak makun rey itu maresa. De to tu nawat disalisapat na nasoro layolo na pasujo ku yasena. Dia na sasujuna. Mesti ko kiolo na salisapat suju. Aja no ku yasena. Tapi biasa makun rey na sorong di mana layolo na macho salisapat na pasujo ku yasena. Itu mutlak batal salatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah salat. Nih gani makun rey na kanna. Gani anrasa ni. Makutihan. Iro aturan na agama yaro. Ida pakanjaki bu loki masigi mak dereja mak ko deto tamarik palanda ko bolata mak kada deto na tawtongi min mana. Loki masigi. Ya mit kan kaya tu hadesa ya makun raya masarola bi ko ki bolana masampajat. Ya ko ki bolana masarola bi ko kilala kamarana. Tapi ya ko melo ilo makun raya masigi aja mo tengi nasa nabita. Na sabak biasa cidi ni masigi angka Yahudi to lirala sapa salam melo culi na reko makun raya ni sangi makada salam balus uragin punuh. Nah, sabak di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kotama kamarak nama sampajang aja nai tai tahu apa Pak dan Rina tahu biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na pita ko tamu sere cilengi makiro tapi makin nabi ya komelo ilo masigi aja mateng makiro je Pak Mega tu apalana nanya mako ko ani ga meculi ki nah sedine we dilo masigi makun ya ko mulana masampajang tapi lawi jogi deto gago ko de gaga magi je nama kalelean ni matona lino di. Idi mana tu biasa batu ta masikola tengerak dia ko sanang pagi tahu Ya so sanang pagi mako lima he. Ko nampak si jalan di tempat. Ya mako ko lima naman ni naulina. Ini makalelean ni. O ni naman ni pada Manila. Nampak kilo-kilo lima na lagi. Naman ni jepe na jama tahu itu. Dia na sanang pagi. Iya makalelean meto ni lino. Iya. Kalelean. Arwane nama jasa rapa padahal aurat nasi polo ni. Angkai makun ray la haula wala quwata illa billah malampi si aji wajun nasope sila yase itu makun ray tajagawi bijak-bijak tanah tata tajagawi mana mi maraji tu Pak maraji tanggung jawab itu bayine ta Pak komelo ijo kana makalelya modele na podame man ni pakanjaki tu pakanjaki na cia mangkalinga sulei cia mangkalinga maca sangi hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyarek gana to bitaw pole ripacalan na po Allah Ta'ala. Jadi itu ya sange Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sebab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang kato ya sebab mahabbah mapoji ang katoya sebab ikhlas, ang katoya sebab ridha. Jadi angka tu tahu mas sampajan na sabab bitaw tamaranaka. Yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sampajan na sabab macinta tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sampajan deneto na nanaway suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala. Suruga neraka anu na pancaji mana? Hadiah niyaro. Iya ko malak mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalek ko yaro mo cintanya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tau makwe ya kung kataw si Chandring na malak mapuji capuy sa na kanton na di na masusa papidat din na gak makiro tapi ya kung Chandring di na malak makasengke itu makiro aga maknana nareko ang kataw malak mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di ni matutu gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibit.
milawi sumbangat tayo malomong maso di na. Kerja bakti te ko masigi makasih jalaw. Iya. Napasala jama-jaman na. Tapi ya ko na mapuji tau ina may galasan na. Tau de na mapadiwatan. Iya, mako itu ya. Iya. May gadi tapi macipi papinat din na. Di na may gana tuli reking. Ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon rito dia tu na reking. Tapi aku tahu mapuji degaga itu nama-nama ya tu. Iya. Itu namanya mahabbah. Ang kamu pa yasin na. Yasang bab ikhlas. Demento nagaga. Betul na nasarahkan. Kaya ganaya sa bab ikhlas, ang kataw milaw sumbangan, yalik bandi goncingon ro adi, makadalo nung wala. Alam niya, lemo siya may wala. Kaya marajing-rajing eh. Patap kayo po, hindi ko ito makalaya man ako na chapu, ligidega. Ayan. Ay, hindi na magampang. Tapi ang kau pa yasin na yaro. Yasang bab ridho. Yasang ni ridho, makalay. Tanya je tiya masampayang. Apa iya ko makadaya masampaya berarti ya non makatani tepat Nah dia nasampaya teko dia tepat lah. Berarti tanya je puang Allah Taala mato masampaya. Maka ada masumbang ai de puang Allah Taala mato tu. Apa ada nama tu male enggak dale. Nama balu-balu mak na dia namung kilau tay mangalio kon ro ko mak balu kini tanya puang Allah Taala marahkan ya tina tawi. Da siage gan na tu pak balu mak datu magi na lokor mak balanca. Betul kan nak pasti dak ke ada nama tu. Sampayangnya dia nama tu. Jadi dia gaga dia cuma makadaya itu orang yang tidak bangga. Sebab magai makadaya nih puang Allah Taala matu. Yan riasak bab ridho. Mak dupa-dupa tu. Kinro ni monro. Yan ang kataw masampayang itaw mita maranaka makadaya na satu bab haw. Tau pilorang. Tau tamaranaka. Kataw makada macina tama suruga yan natiya sa bab raja. Jadi mak dupa-dupa kan? Ya aja tapasali kung kataw makada tu macina mi jeta masurugan na tolong masih aja tapasali makada salah to kwade ang kami matto taw makwat taw na 5 na mo po ang Allah Taala yato apa ang kami to pagilawan na nagita po ulirang nga atak umakku lilalawat tu manyaman na tapi iya ko de nalaw aling Yesus sa na macawe makuti ha ang katutawat tu na mapuji lakay na dianang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan nasa lingkula kay nanapya mo to matahayo makaraja si kiri na subhanallah macan ringila kay na no waktu na makanja keluarga na degaga susana dia nasampaja angka mana susana na pemasampaja yan nariyasang yuli iri waktu manyaman na de nalaw jadi yuli masusay masusa manina pamakdepe jadi tanya abala iro papedalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na rekode na to masusah yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum sukuruki papedalik ini tambayak ko wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po ang Allah Ta'ala masano betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo lang katutaw makwatu pak ya waktu nama diisi wah apa si batu-batu monro pangin-pangin mak namel latu tanga bani gagayasam sisan nama bireja mak 5 miaman nek nasa mapat dibiti pernah kena sakurat tapi dia tu gagak ko di upapahangi kia jadi pakoy iya ro ibadah tak bagi dua memang tu ang kaibadah nabita ipatotomi yasang ibadah sunnah ang kaibadah po ang Allah Ta'ala mengakui yasang ibadah paralo iya ro ibadah sunnah lari loki syafaat iya ro ibadah paralo lari loki pamasil na dua milalan na tetama suruga iya ko tanya syafaat pamasih yan na to ampay tak bagaimana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidak ka sunnah pada meron niya dire sampajang wajib sampajang sunnah puasa wajib puasa sunnah jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampaja sunnata ya komeki lolo nga pamase sampaja paraluta ya komeki imasay sakka ite pekanjaki ya komeki lolo nga syafaat pasidak kay tapigay jadi dua-duanya itu ampai ibadah paralu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini mas sampaja loro maka palana de tapi ko sampaja sunat nita puap palana ni gini mas sampaja sunat patan raka yolo na loro na sampaja sunat to patan raka ngimon rina loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena
Dia itu napawi makanan ini gini masa paja subuh mako apalan ade tapi makanan rakaatanil fajri duan rakaat sampai sunat subuh masarulat bi inaya lino lololisa sampai sunat ini. Nah sama iya ko pamase dia nak bilang apalan. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin dapat nigatan namin dapat tama aja ta protes makanan mana kapaboto tama pamase na po Allah Ta'ala. Yan na pasang yan. Makada namo magarajanna dosaka nareko pamasena po ang Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajanna. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto tapi nareko pamasena po ang Allah Ta'ala na ukurukangi tataki salama. Tapi namo magabicu na kasalahatta nareko kaadilan na po ang Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki layadidi. Tataki masesa. Iyan na ito nakadataw pandita. Iya kumeko mas sampayang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi. Idi mi po wakatay. Waridha ka anta matlubi. Pamaseta mi po malakda uharapkan. Apa iya ko tanya pamaseta? Masula nga to. Ang kakisana pa. Tahu? Gidi pala pa ka Roma minasili kangisi. Puray man redagi ngoko. Bali sahaba na bola na sahaba na. Natako ang kamaraysin na magoro. Nang kadagita silio ko ro. Nakarya ikanuko na siya lagga rewa ilaw bolana darat na tayo nula maleto nadapi nakarya inalay yaro di pala pakarumana tayo nasili kang ngisi na panabber gara-gara iya na agaga na pake de dilaw ko puna na dara 500 itaw tertub datam suruga nasapa ikahalalan na namaga pa yun lase na tayo jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo Capa lokana tay sa upa bawang. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isap pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na namo magabicu na dosa. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi tapi nasa kaadilan na po ang Allah Ta'ala na pakin mukuro masti laya didi. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinom na ipatama surug. Tapi liwa ikan na sana. Tapi naitay po ang Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat. Salama. Yan nariyasang hak prerogatif Allah. Di nawat di ngijalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada taruh patau. Pada boroneta. Di nawat di jalok maka datau kalasi sa naraka jalan. Ang kakamay pangmasena po ang Allah Ta'ala ko. Dito nawat di ngijalok ustaz ay kumasaru bagi maka desa suruga balutan to. Jadi makadamit mudah-mudahan na masewi po ang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nalolongan ng syafaat na nabita. Iya tu dua pak dong nga makajalan. Iya. Paman rasa kita, Iya na tu namega tahu pak de na makurap paham. Iya kung kainran na si bang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay. Agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Iya ko idi minram. Isapa itawe ni wajah. Iya ko idi mapinran isapa itay untuk makamaja pada mide na tama suruga. Iya ko ganna niya marae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je today na selesai. Aja mo tama lo mo sapai. Na kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko kude na mapacing magan. Iya na tunah kada korangi fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanja. Coba. Iya kung kagagat din ratau din ragi di tate 20 juta. Na di na wajay kada bandi tapodangnya nak kaya nak katudi kunin rayano 20 juta iya ko na wajay na alay tapi iya ko de na wajay puro halalakan po Allah Ta'ala patulay yang lebih makanja inanya tapi aja tapodangnya ro minrage aja anak tanah tapodang iya apa itu ko minrage tapodang wah de na di wajay tu jadi de iya na riasan total pasang makanya bahasa agama na berwasiat iya aja tak kada deh, ako pestori mon rito mapasilolongan to gangi. Iya ko ganda niya malay di meni tama di mo patatama. Iya. Maga di ko tolo bandare. Pura ni wajah tike natawe makatarnili. Makira-kira. Atau KTP yang ko kuliman na te makaraki gini gi ano to may di tama na de pije gagi. Mako to. Iya. Jadi, ina tu nak kada po Allah Ta'ala jika engkau putihkan. Iya. Maya katu masalah pada bali makun rayo ko kampuku de to na ko mani de. O ko mi kampuku. Madari ko mapabot tigi bali bolana. Mala sate na paripandey. Rewa na tila bolana. Chapu sate na de na rewa pandena. O ko mi kampuku de na ko mani de. De. Mako matoko
Dari korone deto korone ka. Nada nang kauruntu arone mak bicasati kalau ibuti de nang. Yan tu ampai mega makun reta maranaka. Pak magala mapakali cubu. Ya, tapi deto nak kok mani de. Ya tu mi makoy. Aja dia nawa dito Pak. Loki mapangajian makwe tasakamay makadanu halala angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa? Angka yasang haram ligairi, angka yasang haram disatiha. Iya ko ligairi ha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya ada dua. Harangi itu halala andre na tapi harangi na sabab prosesna. Angka itu yasa haram lisatiha benda na meto. Darah, bangkai, anjing, babi, haram mati bandana. Namo ini tikam tapi ya komano kahalala. Tadi komano na beli bola? Magani. Iya mana namakan nahi waju-waju ipake kenri pole lipa ipake masam pajak kenri pole nah kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu amma dia tu kagak malah pas sogo dia kagak pemilihan presiden kita dia kagak malah apa iya nala di pas sogo dia namanya jaji sewe tu ini lo jaji ya kode namaku nanri balao ya nanri dongi magai iya ya kono macarepa tatta dia memang deceng iya kade tonala teko to iya padamu itu api Pak iya kong kagaga nanri api ta presai apa iya tu api anu macarepa ini tu nanre ya ko mapacing de nanre ropo ini tu nama kadai agama pasu isakat nawaram param nama pacing jadi ya kong ka aga-aga ilag ga nama pacing monre berarti carepa na tu ilag ga na iya ko iya carepa we kenro ima dakke nanre api tu namo mau cagi bola batu maka ramaja nang bola batu nanre api na bola aju bibesa nanre api de ya meto na carepa apa sifat na api matunu tapi ya toh aku mapacing moy namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na dia nandai api asaba sifat na itu api matunu ite gare nabi Ibrahim patapulo sona patapulo dina ko api tunu dia nandai api nasaba mapacing manang ya anu tan ko takalena jadi na tu ampai para lula de tiasa ngesakka Pak ya nandai ase tetap pareke 5% tu bersih na bawang 5% dia na siaga Pak maka ramadari kita nasi agak lupa macam nak masa dia nasi agak lupa siapa pantai memang macam no nasa terlalu pantai siapa pantai lupa nasa 5 karung maka tu kan ansat tapi aku talengi di 2 juta tapi pas apa kalau mak balancah ya aku talengi di 5 juta materi lo pandang melinaster ya aku 10 juta talengi ke Jakarta mak balancah ya aku 50 juta di nasi ulang aku Singapura lo meli bincung makoi dia kagak genak nak aku tanya di Pak genak iya makoi itu sangat kehidupan dia kagak Pak nah kasih dia tawat di napa tu talu tahu ida kaya kupre mak bayi tahu angka nak napa masih kolam manre na dia nak jama magi na lolongan mana dale manre mo na dia pernah jama berarti itu kasih dia tak dua itu wat di panre talu tahu lebih tu dale aja tak susah pada mikong kana anak namanya masih kolam aja tahu aja iku makali wajah penatama aja betul kan na isogo paja kenro lulus kometu itu napatan tu pong Allah Taala aja mo maselang angka dale na tu sebab pong Allah Taala patan tu pakan jakimu isang pajak pakan jakimu nah paniloki masigi masang pajak aja nak ko boleh ya nak ko boleh sampai jasuna nah rosi masigi maka belum masigi apa iya maka kanja masigi maka sagena mangasi itu iya idi to gamani iya imangnya palai ko imangnya makanja to ni sadan oi iya mi ko imapada barung-barungnya ni mace anak-anak maka rukka deh iya jadi Pak kami itu terima Pak berdosa ada pakai ini nah tu kami itu apa belai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau doa sini sang lena hanim Fatihah agak tu muasa iya tapi dia tu kagak ko dia angkat tu capa nama mi mana sa kumilo doa jangan mau bingkat tu kita mau jago nataja mami nasa amin imak gimpe mak mukilu deh ya
Iya. Pekan jaki na tumakadaja tu doa bersama na tuangan nasi bawa ki milau apa angkahat desa walau ko ada balak bina nabita mama sallallahu makadai narek ko ganna ipatapulo umak ko milau doang sin papada itu pak doangan na ci diwali to patapulo na to mangilaw do pada to ko ci diwali milau do ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawi ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga tilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim iya ro tilaw aja na hanya ada gitu tilaw iya itu tilaw na napaturungan ipo Allah taala Pak Dogang. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjama. Pak ya itu koto jadi dimia culiang ngalewe tapi hais. Iya palai ko makalita aja nggak cinang pa wasam paja, ho cinang pa tau. Nah karena Allahu Akbar. Dia kan baca. Amma ko mami timuna. Jadi loki mah berjama. Mai koto mah berjama, lahisap kelompok ipares sama kelompok muki. Iya. Ya na tu ampay oleh bani contoh ya kung kasentere 10 baterai na si basi di baterai na kika masua 10 itu napa niya ko 10 baterai na sentere nang ka baterai mate pun ditangay tumo pa ya tu tapi ako ci dini baterai na baterai mate sa bara ko kapa mako mati tu kung kapag dira jama gimpi acili ka banyo ko tangana erang kapag dira jama mate dega na pu acipira ni kada pa na tu pacho mo ko tu iya na ro makiro katana ro iya di pa kami to tahu pa de gaga kasi pa de nang kana sekolah na meloto macina to masampaja hidayah to nga maka de na me de triya na me ka apa la ang kada sa tawdon to pa to kasi pitu 60 na pitu taw ngumuro na de na kana sampaja macara mata siya ka napay mainga kasi tolong ang hidayah ko pangalatal na sa we macina masampaja ustaz ang kalinga ro na cara mata tapi de ga kasi bisang iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai makanya na pura na upangulo tiko ko po alatala na pakacenga mapletu na daku ya tanya sampajang itu ya tu ya tapakkoro mapasi sumpu bateng tapakkoro asanna iya ko sijang ni tapakko atu atita masarolat bine masampaja sunna isa burakan tapi de na tolay sampajang ni tatta sampajang ni sampajang na saya na ro cinda jame da kita jaman ni nasa manu mina dia aga na upau gawa pala Naku akada anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay mas sampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu Akbar dena na sala tu pak makanya mo niya na imangi aja na takada sampaja loro pak detes sangi akada bani wakatay mas sampaja pada jamay pu imang Allahu Akbar ina sang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdina sawai maraji ni apa itu dako rokok bani maringarang apa iya tu baca sunnah mi ya mitu wajib rokok ya pak iya tu ko sampajange pak 5 mitu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu ndak bersallallahu atau ya la abi wa sunnah mani iya tapalamu ya tu 5 ya sampajan ni asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tu wajib toko boleh rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kau kata sujud nanti kan baca sujud bami maringarang asal di sampajana apa sujud ini wajib na zaman ni melo siulan napa kak siruntu na podana tapalo memang di sida peya nas alhamdulillah nak menyama pape nanti ku masampajan na sang anu yang kami aku tanah 7 moga bate udah kumagai na saya ko rokok ka anak nasaba de gawa pala maka bama Allahu Akbar ini menipung ini menipung ilalang ngati aku ya na pakai cocok itu iya jadi aku baca ya aja termasuk sama karena dia namanya gawa pala de yani komeki mapala manang ay malampe-lampe memang tapi ya kode nang kata guru ini 5 na pamula tapala Allahu Akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rak itu pamulangnya wajib itu kedua yan itu surahna iya sapi itu iya ko roko ko na gaga mo pala tubani paringaram lo ripomi panguloy sujud kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu sa pulpa siya kata apa lah itu ko pure kata takbiratul ihram angkat baca Allahumma baik itu maka itu baca Muhammadiyah angkat baca Allahu Akbar kabira no?
angka baca tabarak murah buat Allah rabbul arsyil azim, angka baca itu 10 tuh pak. Ya ko cik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mi situ kan ya ko to masang paja sunnah tauba ismul azam. Ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma ba'id baini ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko to mata sia. Ya ko to mati to mata sia to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah. Pakai tabarakalladzi bi yadil mulku wa kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabot tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jaro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka. Aja lalu atau lo macara mabot tinggi napa tabarak ibaca. Maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas ya. Jadi makiro. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya ko cik diminta apa lah ya narusi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa iftitah itu. Ini wajah tuh, pasti sambungi. Wad dia lah dua. Wad itu cik di mana baca teh. Situ kan dua aja baca cik di mi. Tuh makanya cik di dua tuh. Iya mi kota baca tuh. Ini wajah tuh. Tapasil lempu lalu paringarat kalau ripo Allah Ta'ala tapangoloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nales saya tuh. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngarah hilay na alin. Ya ko makarede apa ni rule mengarang aspek ko carana ya karabani naita ka puang ni salah saya tu. Iya ko yakin ni makada naita ka puang kata bere magampan itu. Nang kalinga ka kata bere magampan. Aja na di ngenre pa ang katuya tu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Na dia na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni ura along. Yang kedua wa mamakum aina ma kuntu. Tuliang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka po Allah Ta'ala roko naita ka suju manyamang iyat daripada itu menre lah ko lagi. Allah. Wah, napay man. Iya, ada. Jadi ina tu ampay makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri memang na 47 memang ni ati namo je tu Pak Golo ko memang Golo pamana sato jolo. Dia tuh Pak Golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo nga makiro maka tuh kemana tuh alun na Pak bulu tangkis mako to masang paja mako to aja napay puli bolana engkau papelo na si polo pa nabala ya namodo cilin na notulola to rumpuh napatama langsung kata bere Allahu Akbar wah enggak gitu. Jadi memperingatnya betul kan nah tak kalamui ijama papa kanja kia bujuna iya acila kapat ini nama kamu tiga rongi ya kode mulai mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko ya kode mulai runtuh okoroko toko pemusapai ya kode mulai runtuh okos tatonge okoko suju musapa ya ko suju ko sa di nama cawe ko alemo ko pangalatala PTT suju oko tu meteta. Iya, ya kok tulangi muruntu kok tulangi. Ya kok masahada kok muruntui pakanjaki sahada. Ya na tu nak kereta pada teh. Kenro isi betu kok tulepang. Iya. Nama kamu tie gondrong. Iya Nikolai bala ya maraji-raji. Allah bakal Angkat tahu masang pajang mako tu Pak. Na bala na tajan kan taji nampak. Wai nampak tu. Na mo doi titana de to gaga. Assalamualaikum. Wai selesai. De gaga. Kalala talo masigi mangulo saliwa memang di sandalan. Na peta mangulo saliwa memang. Sadia memang dilali. Dati siya gani. Dati ni man jala-jala. Jadi kuncinya oke rona itu maka sempajangi dek toga agak tuh Pak ibadah dari 5 rukun Islam dek toga agak pakai iya kok dena pasusak ke wijaya alena ni calla dena puasa wijat alena calla dena tunaikan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijaya na kan nakilalam bayi ini dena sampaja na kan nakilalam dek toga kada dena sampaja maga tasuroi adeki awak kada nigi tahu dia na sampaja bayi na tamer anaka lakai na dena koro makadami na nigi lakai dena pakainga iba ini na makasibilang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amanah yang dia tidak tunaikan iya po ko puramuita podang ma sampaja kima tinggal lagi sampaja tak ya morojo tapat tuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lepat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari
Apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay. Paya ko makalai ustaz sa mani malengi hidayah tahu hais may nga mana ni tahu. Na siya ganigan na kampung ulawi macarama pa ana mo ano magoro-goro yang ke kampung namo papuay mi taw tamo kurang kau gi ilalam. Oh, betul kan na. Iya ko cara mani pakai nga itay may nga mana ni tahu. Tapi itu hidayah. Nabitta lagi manas sanadi malaikat Jibril mampi itarima donna. Tapi amurena dinulit pasalam. Nasaba hidayah. Iya. Tanya ko Muhammad maling hidayah po Allah Ta'ala naman to. Apalagi di ustaz pajay. De namononron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu ampay pa de yan ang puro palat kumakada po Allah Ta'ala murus. Pade di makada radio salon mi. Allah Ta'ala. De urusan na po kung maling hidayah. Makanya makumati ito. Tapos kayo nga ibay na ito. Tapi kamatoja ito solusin na. Yan ang puro na yampar na demo para may masampay at tulay sisang. Silay. Macam mangkali nga baca. Iya. Apa icalla gitu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren na guru tay. Pesantren na guru Ustaz Abdullah Wahab, ang pesantren na guru tay Patobong ang mega. Tapak pesantren ya nak. Tatitipi ko ustaz makadatabe ustaz. Ang katubijakku sampajanna jagayanga. Apa ini tu pasal itu matonna? Iya matu ko surumun ditanay kidi na sampajang anak mo kada sapay ustas na pura tu puna ko. Magan. Iya, tanya na sabak pura ni titit. Iyo buku dita pasi ko lagamay. Makada mari masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakada ki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dia na baka legan rusuk mo pi. Iya. Datitipi. Iya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang iya ko masuin ke rewa. Makada me kalau SMP be kababa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to mi ha. Selesai itu gasta. Apa amanam itu ya lengi dito tapun nai. Kasakamay anak tabay nita di pun na de amanam itu. Iya. Titipan na po ng Allah Ta'ala. Tanya ti di pun na mo ti watak kali tanya ti di pun na. Mangkanya tumatay bulla na din na mana sa pakita. Iya. Apa yan napinra kami po ng Allah Ta'ala. Kaya ba kung may baca ipachaweki din na pitay. Padulay na pay manasa. Masalah niya matay. Iya. Do chiling kamoy makalakba. Pada kipasnya dia nang kali goreng itu lititi maka nahala ni po ang alataan napinra kami dia kagana lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik ini tuh ampai makun reyat tiap palete anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni pale ko imen pada tikungangnya tama mani bulu mata dia nagaga asli ya biasa tuh tomatay riolo makaluwi tak din na ibulu mataku nasa weng ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay lendang itu dia mas jadi umasan ni tajaga wir wija aset itu ya ko yalengi amana tapat tuji ya pe ko lari tanan rusak ta ya na puro mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo punan ka dalong ka namudo nga sumona pati lo ko na rajo udatar ko amanata napanya ko pure masih ko lagaman na mo si Tommy na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabak na pala ni baca na sampajan itu pura itu maguro agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar mas sampajan langsung na sabak pura na guru iya mi ko din ang kana guru agama na mero sadar kin roben law napay mero sapa guru makitu itu penting na si isang pendidikan agama palagi makukuha din to na masuri si ko lay pa din na masuri. Iya, napa di manyama gitu ko masih ko lagame na na sa dia na naman lolis dia na din naman boy kinri rumah tinro kinri latto yo pokok ko bola gapang kosok na iya anu namiya tindo namiya tumadari tapat kari so kasi nana ko menila iya tumakumete tinama kun rayen ito tumay kasi tanna iya riolo pa na riolo iya riolo pa mako namo bay ni na Nabi Ibrahim ako to iya stihaya mako ya patunay pangaruhi Nabi Ibrahim denan ri pangaruh bayinin ay pangarui sampa muy ulit cek de na pamewah siti hawa mako to Nabi Adam ray lici Nabi Adam okoy balisi maka dawat din yan raya tu biasa ya memang kok maka nang kanibay din maka binasa coba nih nanre iya na tu de to bici na tu makun raya bahaya lada iya jamu tangkali ngala dai ko bici bicara makun ray patu bicara makun ray dia nang kana kurat to ditatambang nang kali ngete maka da ang kagare nane saman nagare makalati dulu saman nagare mani yani ya kolete itu makarani maga payano gare natarini maga pa tapi natari gare mon rinna
Ya kung lete dito makada la yanu makoy, yanu pawi, ita kada na si sala. Iya na tuwa na melo maleka da pura na dita. Apa iya ro Yahudi rapai nasa de. Wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yun. Tangaman ni narapa Yahudi tate dua. Te dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yun. Sebelum makde Allah rewa ni pole rapa tate taldo subuh angka manapung gawana Yahudi paloralada ko bayidena. Lati bola na taplay dupek ko ba nina kaya boleh nasang to boleh rapa nasang rapa taga bani subuh bani na rewa rapa aga nasang rahasia di nawat dingi po nasi jano cecay subuh ng karewa na rahasia apa ipo na memang yokoro to na rapa aja lalu gapaw pito ki si bawa nasang aja bocor kanya gagay na isakay tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapaw iya non na punggawana ya hugi pak minta ulada ko bayinena maka dari bayinena rahasia nasa rewa suca nasa pogi aga memang nasa upo ako pala tapi aja lalong pogi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno iya ro ayong pogi na rahasia nasa iya sisan na lo masasa maele si runtu bali bolana nakap di bali bolana nasa ang rahasia nasa aga nasa mele gari uno Nabi Muhammad tapi rahasia na ading popauli rewa ilo mak ko sa sana bali bolanan kay bali bolanan masering nasa ay nasa rahasia naralat tu ya gagay okko do cilin na bayde na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos Sayyidina Ali tolay onron na matindo jadi ya kung kagaga melo itala pak magampalan makun reban na tapoda napatapoda makada rahasia tatala iya tuh terbukti nih tuh jadi ya kong ka aga makaleleang aja mu podang makun raya aja ya ko anu dena wat dingi pake do ayo podang makun raya apalagi kong ka makun raya na umpa timur yasena iya umpa timur yasena dia dulu taro tuh rahasia iya yan ang kataw lari law saliwat timur yasena aja tapon lagi rahasia paling matan si polos so natahang udah memang apa ang kami matuto modele pa ang ka modele makre guru tamali almarhum guru takimali belawa ite gare tamali makalasi ang kami tuto yan ang kataw buku ingat na kalasilasi ito aja musim mawangi dangkang na kalasi ko yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na madali mata itu pak deken na ada mero gitu jadi kita jadi tuh nang kataw macam pa bulu-bulu aro na matanda itu akala-kalasin itu na dia tahu pandrita na isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang yang ka tuh iya maka deh angka tuh tanja na teh maka do tahu mako memangnya marani salah oh iya aja lalu iya kata tau ko marani salah iya ko mabele joka manani sisa na situ dagang gue maka jadi pera aja tahu maka dani wah tahu make itu matanda kalan na tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi kan ya kung katodang kanang katay kari tamarani salah dia nawat dipindrang ya gadeng kalimat tuh ya tuh nak kata pandai teh napa itu ita modele na teh niris sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat nah makanja kemudian maka da kauna sampai jangi namo magarepa tak tajam lalu tajam napa ni gitu sampai jangi angka purana tuh ya ko jama-jamangin dia ke purana tuh lagi makun raya ko makada selesai pijamaku was sampaja dia na sampaja paya na pura masari melo mapel dia na pura mapel memang sesak pura masasak melo dio pura dio memang nasu pura memang nasu memang paling nak paneh pura ya tu memang pura memang mesi bisa paneh pura bisa paneh mesi lo 50 sesak pura 50 sesak mesi malah bisa sesak pura malah bisa sesak mesi itu lo dio dia ga purana dia nak kada pura pijamaku dia na sampaja tuh jadi ini natoro sampajangnya aja na idi matoro isang pajangi usahakan inatoro ki isang paja iya ko sampajangi matoro ki na ta malora sampajani iya na ta masara sampajani tapi ya ku idi matoro isang pajangi may piasara na sampajalor nasalawa na tayo nasa jojo cinampapi tega ya makira tapi asa itu sampajangi pa iya may matuto pamulangi paresa iya na to nakalato pa dito sampajangi nilay na chidi iya to salain sampajangi nolo maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair ya rosang pajangnya pak bukana sidina de cengi jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah sakka enolo
puasa nolo, baca Quran nolo, sikiri nolo. Tapi aku mas sampajang icit di. Jadi aku dia tas sampajang nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo nolo. Namo asiratu si no si todo konolo tatai nolo. Tapi aku mas sampajang icit di. Sampajang ina pamangaji cik ditambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu nih. Masih dekat kaki si sabu nih. Jadi ia penangkang kak na yelomon di mas sampajang. Makanya itu patareka itu sampajangnya alimu matoje itu magi sampajang subuh na 2 rakaat maka dia sampajang na tubuh lahir batin sampajang loroi patan rakaat 2 5 2 aja sampajang nasarai patan rakaat to 2 do cili 2 to mata maka sampajang mangaribi telu lubang ingat siwawati mu lalu isai yolo imonri kiri kanan jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang. Ia tu ampai makanya tu sampajangnya tatong makanya alipu. Ia ko roko i makanya ha. Ia ko suju i makanya huruf mim. Ia ko tulangi makanya huruf dal. Tulisannya Ahmad. Ia sangi Ahmad Nuru Muhammad. Ia ko watak kalewe ulu huruf mim. Aroi huruf ha. Pinggule huruf mim. Ajili huruf dal. Okina Muhammad. Jadi Ahmad sampajang. Muhammad mas sampajang. Ia ko sangi Ahmad. Ia nariasat tau. Cik dimiti ya sangi tau. Ia mimega ya sangi rupa tau. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Nah, ya kau lupa tahu mega itu. Ya kau tahu sidin. Ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampajang. Ya dia nang tahu dia sampajang tanya itu tahu nih. Nah, pajo. Dah, iya sampajang. Ya kau ya tajam apa dia tajam. Kau makan dia apa aja jaman nih, pasti tajam. Ya na pura na tajaman kan dia lapor. Enggak? Ya mereka po makanan ay sa pangala taala makanan si komento may paringaran na tundek de na mali gang kami ronulle na isa na din na matong malingi tappa ay to iya ko ragay na din alapa aja na tama susah empati tajam iya namo maga makada madosa kaje mega tasalaku iya na to ampay suruh masampaja apa iya to roko suju tak den na idosana pada tak den na donge poli takin na jue iya to ampay ko tame batu sampajangi matana papena dinge iya na to pura mabira sala tapasamanang kalaga pamasin gitu iya tapi di sisi na to rajinge masampaja ya kau dia na rajing pajayi iya makiro maringat tu papina dingin nasaba ina tu ampe ko to rokok petetay aja Allah sabi Allah di pada tadi na dosa mo mutokon na iya suju ki petetay baca katalu palapalapay mo ay subhanallah aga man lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ajero iya ya ko to matahaya at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah elepangi apa iya na tu dirasalan na nabi talok ko pangalatal waktu nasi runtuk maka dani nabi makalay nalita at-tahayyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah maka dai pangalatal assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dai nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin pacuti salama atamu yang teh soleh. Iya na tu dialog na nabi taya tu napa maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dari malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dia na pakai sayyidina jadi aku enggak tahu mas sampaja na salawat dia na pakai ni sayyidina ia tu cocok ya aku maka dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dia na salah ya kepahan ya ya Allahumma sholli ala Muhammad dia nak pakai sayyidina itu cocok tapi ya kau maklai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dia nak salah kayak kapek salah jadi nak sampajang ya yang tak pakai wani kau mak iya natu nang kasih angka imun rina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Nabi Ibrahim ilaw Muhammad ilaw tulunga asalaga nga ako umang ya kau nabali salaku ang kamatu pahala waling syafaat pahala ayan natin ito makaka masalay ala Ibrahim. Pa iya dito Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi to perlu baca ngipate Nabi Ibrahim. Apa itu pasidakana Nabi Ibrahim panje. Kapuro pole suruga ya lagi malaika napili Nabi Ibrahim nakamoy. Do kamo jajina. Iya rokoy 5 ataw na den para nginaw tasi yan to mancipat je. Iya ko 5 abio na den para loki putanang. Yan nato nang katopat je ko putanang. Termasuk garang Himalaya itu. Itu mencela kanya garam laut. Dega ga taw din ang repet je. Dega. Sabak Nabi Ibrahim sidak kayo. Itu inaron dibaca ka masalah ita. Itu. Yan nato nakada Imam Ghazali. Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah.
nang kanana buntu-buntu otak na suri manre pa jiko manre na pura bisa lima ta suruh ni ma pacuri di mana ko pa halusu na panandre na pamandre pura matuk manre na pakutiro pe man na paminum insyaallah macet tuh. Yang kedua dia akan naik keracunan makanan tahu cuma dari bumbu elo ikut pura manre deh. Yang ketiga makan jalan deh dia akan naik lama syahwat dia akan naik lama syahwat tahu itu ko manre pa jena pamandre kung kataw madodong suruh yang penting aja nanti si Sindro nama curug babi di mana Pak Burat tuh tuh Pak Burana tuh jadi itu kuncinya itu ada di kitab Ihya Ulumuddin kemana tuh Pak Burat atau Pandit ya naro kita Pak kitab tasawuf monumental ya naro kita na baca tayo na patamma na pahangi tahu Pandita itu kitab Ihya Ulumuddin itu maka jala dari kita namo berhubungan tayo kato na rampe maka ko meko janji dengan ulama maka jala da tuh kurang malangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pesanan ya ko takut monrodare bayi buat di macito Pandita itu tapi malah jiko imam japa isak paki itu jadi itu banyak itu ampai di OGE ya patu na Pak Buting ya anak komenta maramalang talungas somelo na tamar ramalan apa Pak Buting magay iya ro na sapa sampai tahu Pandita itu kuncinya cuma dia beri paham pura Pak Buting kan nama Buting nah suruh lo masih ada kubur sapaki buruk wali nah suruh baca Fatihah wali nah pemilu ko pengalatala talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau Pandita ya riasat tawassul yo po ini kiburu namin nasa nenek mo batala na biasa ya nenek mo bako to tanay ya rolay siaray aja na mo mita yan sampai kiburu to Pandita wali mo lo siaray napakumilaw do ko pengalatala aja mo ko wali milo ko pengalatala agay ilaw po talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkai talingi ya riasat tawassul yani ko makadaki inda upa angkai he apo mo pure Pak Bay ne he ilaw do inda upa na salama iya nanti riasat tawassul itu yang musyrik paham ya isahkan ya ya ketelo masyarakat kubur tau madai cing isyare to milaw doang apa patalingi wa kalinga bija-bija pada ya pun maka dia kumakai musyrik itu salah-salangi pada aku gak tau malio to baru ada biasa po kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya atau mudah-mudahan ka bijaku matu mulai malio to makor pemendre ko bola natay ko bola makanja ada biasa po mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja tawassul mana nih ya tuh dia larang karena menjadikan sebagai contoh makrawi makanja betali toka pun makor iya dia nama lihaga wali pun tapakur ti ronak kumatu kan itu nah itu kuncinya kita pahami aja lalu na salah-salah Pak Mega tuh lo masyarakat kubur wah tapok kuru milodo amin masya Allah wah deh nak kok deh itu kuncinya si jana acara mah jolo kesimpulan na nawal ini maka dah iya koto mas sampajang usaha kami ya ro sampajangi rokon na ipasuku ya ro jolok iya pasuku pikina angka kata deret tu maarone dia puye silampu idak do cilin naga silampu di salengkana ya kumakun rayo kiyolo silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi di arone itu aurata utu migang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman makanya harus sapat tabu aja tagat tangi lolalang apa ya to alongi aurat ya napi tayo tu batal isampajang makanan katu salisapa pole Malaysia angka patahan na puyolo kaya sebut di ya magalay mabalanca ko sopi katung kakare na kuya tu makanja nasaba na tutu ye ulo de to tunawat dipita apa ya ulo na makun raye aurat ya rone de ya ginamoto silampa minenre kedo padante na masalah ya tu yung pwede rin na mo dito masongko cuma iya songko patahan mulut ni supaya dia nalahino apa talulampa ni ulo o kulinroy maka roy suju makanya pakai ni songko tapi ako to masongko aja to sinako napanya tu malawa ya tu songko isorong imenre cede supaya tak ges sa ilinroy dia nanong ulo jadi ya tu pak yang itu guna na songko patahan mulut ni jadi to gondolo na mo dito songko ang kapo tu tahu makada yan ang kataw masampajan na din na songko makaroy sampajan na kanya hadesa na nabita itu hadesa na mi pabalo songko de gaga hadesa na nabita mako atu jadi namo din aso iya cuma yan na songko patahan kita paham ya iro tumali pa masulara ini mani yang pati tatuti aurata makun rey itu maresa de to tunawat di salisapa na nasoro layolo na pasujo ko yasena lena sa suju na maski ko kiyolo na salisapa suju aja no ko yasena
Kata biasa makundai na sorong di mana layolo, macu sa isapan na pasujud ke sena, itu mutlak batal sholatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat. Mega di makundai na kan lah. Gani anrasa ni. Iya, makutihan. Iro aturan na agama yan. Ida pakanjaki bu iya. Loki masih iya mak bere jama ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na tawgi ni mana. Loki masih ya mit kan kaya itu hadesa ya makun raya masarola biko ki bolana masampajat ya ko ki bolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja mo tengi nasa nabita na sama biasa citi ni masih angka Yahudi itu dirala sapa salam melo culi na reko makun raya disangi makada salam baru kuragin punuh na sama di boykot arwane lagi deh nama yang pai suruh kota kamarana masampajang aja na itai tawe apa pak dan rina tawe biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na kita kota musri cilingi makuiro tapi makin nabi ya komelo ilo masigi aja mateng makiro je pak mega tu apalana nanya mako ani ga meculi ki na sedine we dilo masigi makun ya kimulana masampaja tapi lawi jogi to dito kago ko gaga maki je nama kalelian ni mato na lino di idi mana tu biasa batu masih kola tengerak jan ko sanang pagi tahu ya so sanang pagi mako limahi ko yang pas jalan di tempat ya mako ko liman na maninaw lina ini makalelian ni ori na manipada manila nampak kilo liman na laki ga mani jepe na jama tahu itu lina na sanang pagi iya makalelian meto ni lino iya kalelian arwane na mak jasa rapa padahal aurat na si polo ni angkay makunray la haula wala quwata illa billah malampi siya wajun na sope sila yasa itu makunray ta jagay bijat tanak ta jagay manang marajin tu pak marajin tanggung jawab itu bayine ta pak komelo ijok kana makalelya modele na po dami man ni pakanjaki tu pakanjaki yan na siya mangkalinga sulay siya mangkalinga macha sangi hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyari gana to bitaw pole ripacalan na po Allah Ta'ala. Jadi itu ya sangi Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sebab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katuya sebab mahabbah mapoji ang katuya sebab ikhlas ang katuya sebab ridha jadi angka tu tahu mas sempajan na sebab bitaw tamaranakah yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut tapi angka tu tahu mas sempajan na sebab macinna tama surga yaitu orang yang berharap angka tu tahu mas sempajan deneto na nanaway surga si banaraka apa makadiro surga anu na pancaji po Allah Ta'ala surga neraka anu na pancaji mana hadiah niyaro iya ko malada mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalekko yaro mo cinanya ya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tahu makwe ya kung kataw si Chandring na malada mapuji capuy sa na kanton na di na masuk sa papidat din na gaga makiro tapi ya kumacan ride na malada manu makasengke itu makiro aga maknana nareko ang kataw malada mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di matutu gaga matana aga napigaw pagkasibit milawi sumbangat tayo malomong maso din kerja bakti te ko masigi makasijal napasala jama-jaman na tapi ya ko day na mapuji taw ina may galasan na tahu dia nama mapadiwatang mako itu ya may gadi tapi macipi papinat din dia na may gana tuli reking ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon tuli itu na reking tapi ako tahu mapuji degaga itu na nawanawayat itu namanya mahabbah ang kamu pa yasin na yasang bab ikhlas demento nagaga betul na anu nasarahkan kaya ganaya sa bab ikhlas ang kataw milaw sumbanga yalik bandi goncing onro adi makadalaw na muala alamnya lemu siya may muala ay marajing patap kayo po ko to makadaya man ako na chapu di bidega ay jadi na magampang tapi ang kau pa yasin na yaro yasang bab ridha yasang ni ridha makaday tanya jiti ya masampajang apa iya ko makadaya masampajang berarti ya non makatanita pa na di nasampaja teko di katapan berarti tanya je puang Allah Ta'ala mato nasampaja
Maka na masumbang nga ay di po ang Allah Ta'ala matuto. Apa ali na matong mali nga dali. Na mabalu-balu mak na di na mong kilo tayo mga liyo konro kung mabalu kinitan niya po ang Allah Ta'ala marahkang niya tinatawi. Na siya gaya natupak balu mak datu magi na lokor mak balanca. Betul nga na pasidak kay ali na mato. Sampayang niya ali na mato. Jadi dia gaga deci maka dia itu orang yang tidak bangga. Sebab magai maka dia na po ang Allah Ta'ala mato. Yan na riyasak baprido. Mak dupa-dupa tu. Kinro ni monro. Yan ang kataw masampayang ni tao mita maranaka maka dia na sa tumbaphaw. Tau pilorang. Tau tamaranaka. Kataw maka na macina tama suruga yan na tiya sabab raja. Jadi madu-dupa ka. Jadi aja tapasalay kung kataw maka na tumacina mi tama suruga na tulong masih aja tapasalay maka na salatok ko de. Ang kami mato tau makot. Tau 05 na mo po ang Allah Ta'ala ito. Apa ang kami to pangilawan na nabita? Po. Ulirang nga atak umakku nilalawat tu manyaman na. Tapi iya ko din nalaw aling Yesus sa namacawe. Makuti ha. Ang katutawat tu na mapuji lakay na diyan ang kanoto masampaya. Sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan nasa lingku lakay na napya mo to matahajuk. Maka raja si kiri na subhanallah. Subhanallah. Macan ringi lakay na. No? Waktu na makanja keluarga na degaga susana. Dia nasampaya. Ang kama na susana na pumasampaya. Yan na riyasang. Yuli iri waktu manyaman na din alaw. Jadi yuli masusay. Masusay maninap pamakdape. Jadi tanya abala iro papedalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na rekode na to masusah. Yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum. Sukuruki papedalik ini tambayako. Wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid. Isangi pacalan na po ang Allah Ta'ala masano. Betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo lang. Katutaw mako to Pak ya waktu nama disik. Wah. Apa si batu-batu monro pangin-pangin mak namin latu tanga bani. Gagayasan. Sisan nama bireja mak 5 yaman nek nasa mapat dibiti. Pernah kena sang urat. Tapi dia tu gagak ko di. Upapahangi kia. Jadi pakoy. Iya ro ibadah tak bagi dua memang tu. Ang kaibadah nabita ipatotogi. Yasang ibadah sunnah. Ang kaibadah po ang Allah Ta'ala mengakui. Yasang ibadah paralo. Iya ro ibadah sunnah lari lokwi syafaat. Iya ro ibadah paralo lari lokwi pangmasir. Na dua milalan na tetama suruga. Iya kotannya syafaat pamasih. Yan na to ampay tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ka sunnah. Pada meron niya biring. Sampajang wajib sampajang sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampajang sunnah ta. Ya komeki lolo nga pamase sampajang paraluta. Ya komeki masay sakka ite pekanjaki. Ya komeki lolo nga syafaat pasidak ka ite pegay. Jadi dua-duanya. Itu ampai ibadah paralu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini mas sampai jalur rumah ko palana dia tapi ko sampai sunat nita puap palana ni gini mas sampai sunat patan raka yolo na loro na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena dia itu na pawi makana ni gini mas sampai subuh mako palana dia tapi makana rakaatan il fajri duan raka sampai sunat subuh masarulak di inay yalino lololisa sampai sunat ini na sabab iya ko pamase dia nak bilang apalang de hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Ali na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama pagmasay na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang niya. Makada namo magarajan na dosata nareko pagmasay na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto tapi nareko pamasay na po ang Allah Ta'ala na kurukang tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta nareko kaadilan na po ang Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki laya didi. Tataki masesa. Iyan na to nakadataw pandita. Iya kumeko mas sampayang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi. Idi mi po wakatay. Waridha ka anta matlubi. Pamasay ta mi po malakda uharapkan. Apa iya kotannya pamasay ta masula nga to. Ang kakisana pa, tahu, di pala pa karoma minasili kemisi, pure man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamarasin na magoro, nang kadagi ta, sili okoro,
Nakarya ikanuko na siya lagga, rewa ilaw bolana, darat na tayo nola. Maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pagkarumana tayo, nasili kang ngisi, na panabiyang. Gara-gara iya na aga-aga, napake de dilaw ko puna na dara 500 itaw tertunda tama suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Capa loka na tayo sa upa bawang. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo mga bitso na dosay. Dili pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasa kaadilan na po nga lataan na pakin mo puro mas tilaya dili. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinom na ipatama suruh. Tapi liwa ikan na do sana. Tapi naitay po nga lataan dengan pandangan rahmat salamay. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingi jalok sila surah salat apa. Malibola ata pada taruh patau pada boroneta. Di nawat di jalok maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang kakamay pangmasay na po nga lataan ko. Deto nawat di ngejalo ustaz ay kumasaru bagi maka desa suruga balutan to. Jadi maka damit mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongan ng syafaat na nabita. Iya to duway pa do nga makajalan. Paman rasa kita, Iya na to na mega tau pak de na makurapaham. Iya kung kainran na sibang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay. Agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Iya ko idi minram, isapa itaw ni waja. Iya ko idi mapinram, isapa itaw untuk makamaja. Pada mwide na tama suruga. Iya ko ganda niya marae na tulita jam mo, paminit tama na karamala ka, jolo, angkau pa gagamu, je today na salasay. Ayo mo tama, lojo mo sapay. Nakadaganda ni je, kada di na cucuk, tama ko kude na mapacing. Magan. Iya na tunah kada korangi, fa'anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi, lebih makanjay. Coba, ya kung kagagatan din ratau din ragi dita 20 juta. Na din na wajay, kada bandi tapodami anak. Kaya na katudi ko din rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko din na wajay puro halalakan. Po ang Allah Ta'ala patulay nga labi makajay na niya. Tapi aja tapodami ro to minrage. Aja anak tanah tapodang. Apa itu kata minrage tapodang kana di na di wajay. Aja de. Iya na riasang total pasang makanya bahasa agama anak berwasiat. Iya aja tak ada deh. Aku pestori mon rito mapasilolongan to ngangi. Iya ko ganda niya malah ay di medita dia mau tama. Iya. Maga je ko tolo bandare. Pura ni wajah tike natawe makatan ni. Kira-kira atau KTP yang ko kuliman na te makana kaya gini je yan to may naidita man na de pije kagay. Mako ato. Iya. Jadi inatuna kada pong Allah Ta'ala jika engkau putihkan. Iya. Maya katu masalah pada bali makun rayo ko kampuku de to na ko mani de. O kumi kampuku. Madari ko mapabot tingi bali bolana. Mala sate na paripandey. Rewa na tila bolana. Capu sate na de na rewa pandena. O kumi kampuku de na ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari pa korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arwani mak bicasa ti kulay buti de nang yan tu ampay mega makun ray tamaranaka pak magala mapakali cubu. Tapi de to na ko mani de. Ya tu mi makoy. Aja de na wadi to pak. Loki mapangajian makoy tasakamay makadanu halala angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa. Angka yasang haram ligairiha, angka yasang haram disatiha. Iya ko ligairiha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya ada dua. Harangnya tuh halala andre na tapi harangi na sabab prosesna. Ang kami itu ya saharam lisati ha benda na to. Darah, bangkai, anjing, babi, harami mati bandana. Namo idi tikam tapi ya kumano kahalala. Tadi kumano na bali bola? Magani. Iya mana na makan na waju-waju ipake kinui pole. Lipa ipake mas sampajak kinui pole. Nah kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki. Tapi dia tu kagak kodi. Tahu amma dia tu kagak malah pas sogo dia kagak. Pemilihan presiden kita dia kagak malah. Apa iya nala di pas sogo dia namanya jaja sewe tu.
Ini lo jangan. Iya kode namaku nanri balao. Iya nanri dongi. Iya. Magai. Iya. Iya kono macarepa, tatak dia memang deceng. Dia memang deceng. Iya. Kade tonala teko to. Iya. Padamu itu api pak, iya kong kagaganan repi ta presay. Apa iya tu api anu macarepa ini tu nanre ya ko mapacing din nanre. Ropo ini tu nama kadai agama pasu isakat nawaram paramu nama pacing. Jadi ya kong kagaga ilag ga nama pacing monre berarti carepa na tu ilag ga. Nah iya ko iya carepa iwe kenro ima dakkenan repi tu namo mau caji bola batu. Maka ramaja ka bola batu nan repi na bola aju bibesa nan repi de ya neto na carepa. Apa sifat na api matunu tapi ya to aku mapacing mo namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na de nan re api. Asaba sifat na mitu api matunu ite gare nabi Ibrahim patapulo suna patapulo dina ko api tunu de nan re api nasaba mapacing manang ya anu tanu ko takalena. Jadi na tu ampai para lula de tiasa ngesakka pak. Ya nendre ase tetap pareke gigi 5% tuh. Bersih na bawang 5%. Dia na siaga pak. Maka ramadari ki dia na siaga hidup pamaja na kamasa dia na siaga berupa siya pante me maja mo pano. Nasa talu pante siya pante mo lupa. Nasa 5 karung maka tuh kan. Ih. Apalagi kalau 5 pante na pano na 30 karung na dupa na pamadari ki mana ka madari ki ko. Kina 30 karung mo pano na 2 pante mo dupa dari ki no. Makiro. Nama may gare. Idi itu madari makoti demento gaganda na jitu tawe ko dia nasukur mega taw makadama je pinakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale o komidi monro namo ade na mega ko isukuru kimoy ganda asukuru kang ina tu pagana dale pa ko makadaki ina iya lakay ko kunale na di si juta ganda ni degaga ya tu eta nay ko pagana nang kamakula ya di 500 sabu o kitu birila lang mabalanca ya tu pasao to lalo na lansa. Tapi aku talengi di 2 juta, tapi pas apel ralo mak balanca. Ya aku talengi di 5 juta, materi lo jupandang. Melinaster. Ya aku 10 juta talengi oke Jakarta mak balanca. Ya aku 50 juta di nasi ulang oke Singapura lo maligincung. Makoi deh kagak genak nak tanai di pak genak. Iya. Makoi itu sangat kehidupan. Deh kagak pak. Natasi dia tawat di napa tuh talu tahu. Ida kaya kupre mak bayi ni tahu eh. Angka nak napa masih kolam manre nade nak jama. Magi na lolongan mana dale manre mo anak na. Nade pernah jama. Berarti itu tasih dia tak dua itu wad di pandre talu tahu lebih itu dale aja tak susah pada mikong kanan anak namanya masih sekolah aja tahu aja ikut makali wajah penatama aja betul kan isogo pajak kenro lulus kometu itu dapat tuh pengalatala aja mau masih lang angka dale na tuh sama pengalatala patan tuh pakan jakimu isang pajak tak pakan jakimu nah paniloki masih ge masang pajak aja nak boleh dia nak boleh sampai jasuna nah rosi masih ge maka belum masih ge apa iya maka kanya masih kita maka sagena mangasi itu idi to kan mani iya imangnya palai ko imangnya makaja to ni sadan oi iya mi ko ima pada berung-perungnya ni mace anak-anak maka rukka deh iya jadi pak kami itu timah pak maka dodo salah dia pakai ini nah tu kami tu apa belai bismillahirrahmanirrahim gaji tu puasa masih kiri sini subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau dah sini sang lena hani Fatihah agak tu muasam iya tapi dia tu agak ko dia angkat tu capa nama mami malas ko milau dah jangan maut tingkat tu kita mak jago nataja mami nasam amin imak gimpe mak mukiru deh ya pekan jaki nato makadaje tu doa bersama ya natungan nasi bawa ki milau apa angka desa walau ko ada balap bina nabita mama sallallahu makadai narek ko ganna ipatapulo umak ku milau doang sin papada itu pak doangan na ci diwali itu patapulo nato mengilau doang pada tu ko ci diwali milau doang angamin ni Ilau ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawi ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga tilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya tilaw
Aja na hanya ada gitu bilang. Iya. Itu tilawi. Nah napaturungan ipo Allah Ta'ala. Iya, Pak Dogang. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjamaah. Pak Yaji itu koto cadi di mia culiang ngalewe tapi hais. Iya pelai ko makan aja nggak cinampa wasam pajang. Oh cinampa tau. Nah karena Allahu Akbar. Dia kan baca. Amma kumami timuna. Iya. Jadi Loki mah berjamaah. Mai ko tuma berjama hisap kelompok ipares sama kelompok muki. Iya. Ya na tu ampai oleh bani contoh. Ya kong kasentre 10 baterai na si basi di baterai na kaya masua. Masua 10 itu. Napanya ko 10 baterai na sentre nang ka baterai mate pun ditangay tumo pa ya tu. Tapi ako ci dini baterai na baterai mate sa bara ko. Kapok. Mako mati itu kong kapag berjama gimpi acili ka banyo ko tangana. Erang kapag berjama mate. Dega anak pu acipira nih, kenapa tuh? Paco moko tuh. Iya naro, makiro kata naro. Iya. Di pak kami tuh tahu pak dega kasih. Pak dega kana sekolah. Na meloto macina to masampaja hidayah tuh kan. Maka dia itu ya namanya apa lah. Angka dia 1 tahun tuh pak tahu kasih. Pitu 60 na pitu tahu ngomoro na dia kana sampaja. Macara mata sia ka napai maingat kasih. Tolong hidayah ko Allah Ta'ala sawe macina masampaja ustaz. Ang kalingaron na cara mata tapi dia juga kasih bisang. Iya miro ya upake nasa sampaja cukup cenai. Makalaya na pura na upangulo tiko ko po Allah Ta'ala na pakacenga mapalato na. Daku yatanya sampajang itu yasa tapakkoro. Mapasisumpu bateng tapakkoro asanna. Iya ko si jangi tapakko atu atita masarolat bine masampaja sunna isa burakan. Tapi dia na tulay sampajang tatta sampajang sampajang. Nah saya na ro cinta jame dah kita jaman ni nasa mano mina dia aga na upau. Igawa pala. Naku akada bani acunyo kuy mangin napaki makada wakatay mas sampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu Akbar. Di na nasala ya tu. Pak makanya mo niya na imang aja na takada sampaja loro pak detes. Akada bani wakatay mas sampaja pada na jamay pu imang Allahu Akbar. Inasang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai maraji ni apa itu dako roko bani maringarang apa iya tu baca sunnah ya mitu wajib roko jadi pak iya tu ko sampajange pak 5 mitu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahada misi basalawat wajib kamu dak bersallallahu atau iya la abi wa sunnah mani iya tapalamu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tuh wajib toko boleh rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kok nggak tahu sujud nanti kan baca sujud bami maringarang asal sampajana apa sujud ini wajib na zaman nih melo siulan napa kak siruntu na podana tapalo memang di sida peya nas alhamdulillah nak menyama pape nandi ku masampajan na sang anu yang kami aku tanah 7 mogar bate udah kumagai nah saya ko rokok ka anak nasaba de gawa pala maka bama Allahu Akbar ini menipong ini menipong nasa ini menipong ilalangati aku ya natung pakai cocok itu iya jadi iko baca jadi aja termasuk sama karena dia namanya gawa pala de yang iko meki mapala manangi ay malampe-lampe memang tapi iya kodenang kata guru ini 5 na pamulata pala Allahu Akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kodenang gaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rakyat itu pamulangnya wajib itu kedua yang itu surahnya iya sapi itu iya koroko ko na de gaga mo pala tu bani paringaram mo lori po panguloy sujuk kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata apa lah? Itu kupuri kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma baid itu. Maka dia baca Muhammadiyah. Angkat baca Allahu Akbar kabira. No? Angkat baca tabarak murabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tuh pak. Ya kucik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mis itu kan ya ko masang paja sunnah toba ismul azam ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma ba'id baini ko masang paja sunnah tahajud Allahu Akbar inni wajadtu jadi mak dupa-dupa jadi pasti cocok pada ko to mata sia ya ko to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa ittita pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu mata sia ini iya ko baca mabot tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja jaro aya ibaca jadi asa ibtitah pak buka aja lalu atau macara mabot tina patabar kay baca
Maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas ya. Jadi makiro. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya kocik diminta apalah ya narusi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa kita itu. Ini wajatu pasti sambungi. Wad dia lah dua. Wad itu cik di mana baca teh. Situ kan dua aja ti baca cik di mi. Tuh makanya cik di dua tuh. Iya mi kota baca tuh ini wajah tuh. Tapasil lempuraloy paringarat talori pamala ta'ala tapangoloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nalis saya tuh. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngerah lain na alena. Ya kung makarede apa ni rule mengarang aspek ko carana akara bani nayita ka puang ni salah saya dia. Iya ko yakin ni makada nayita ka puang kata bere magampan dia tu. Nang kalinga ka kata bere magampan. Aja na di ngenre paangkat tu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Na dia na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi ni uralong. Yang kedua wa umamakum aina ma kuntum. Tuliang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka pong Allah taala roko naita ka suju manyamang iyat daripada itu menre lah ko lagi. Allah. Wah, napay man. Iya, jadi ina tu ampay makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri-kiri memang na 47 memang ni ati. Namo tu Pak Golo ko memang Golo pamana sato jolo. Dia tu Pak Golo purana na pasa sapatu na lahin na tama de pamanasa jolo. Nggak makiro. Maka tuh kemana tuh alun Pak bulu tangkis makoto to mas sampaja makoto. Aja napay puli bolana. Engkau papelo na si polo. Nabala. Ya. Namodo cilin na notulola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah. Enggak gitu. Jadi maperingaranganya betul kan nah. Tak kalamui ijama papa kanja kia bujuna. Iya. Acila kapat ini namo kamote gonrongi. Ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko. Ya kode mulle runtuh okoroko etoko pomu sampai. Ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa. Ya ko suju ko sak dina macawe ko lemu ko pangalatala PTT suju. Oko tu meteta. Iya, ya koko tulangi muruntu koko tulangi. Ya ko masahada ko muruntui pakanjaki sahada. Ya na tunak kereta pada teh. Kenro isi betu oko ko tulepang. Nama kamu tie gonrong. Iya Nikolai bala iya maraji-raji. Allah bakal Pak angkat tahu masa pajang aku tuh Pak. Nah, bala, na tajam kan taji nampak, wajib nampak tuh. Deh, namo doi tita na dito gaga. Assalamualaikum. Wah, selesai. Deh gaga. Kalau talo masigi mangulo saliwan memang di sandalan. Na peta mangulo saliwan memang. Sadia memang di lali. Dati siya gani. Dati lima nih, jalan-jalan. Jadi kuncinya oke rona itu maka sempajangi dekto gaga tuh Pak ibadah dari 5 rukun Islam dekto gaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dekto wakada dena sampaja maga tasuroy Adeti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayne na tamera na kalakay na dena koro makadami na nigi lakay dena pakainga ibayne na makasibilang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yan dia tidak tunaikan iya po ko puramuy tapodang ma sampaja kima tinggal lagi sampaja ta ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay kaya ko makalai ustaz man ni malengi hidayah tahu hais mainga mana ni tahu nasiya ganigan na kampung ulawi macarama pa anamo ano mak goro-goro yang ke kampung namo papuay mi tahu tama kurang kau gi ilalam oh betul kan nah iya ko pacarama man ni pakai nga itay mainga mana ni tahu tapi itu hidayah nabita lagi manasana di malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah Tanyai ko Muhammad malengi hidayah po Allah Ta'ala naman to. Apalagi di ustaz pajay. De namonon ron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu ampay pa de yan puro palat ko makada po Allah Ta'ala mulus. Pade di makada radio salon ni. Allah Ta'ala
Dia urusan na po ang kumimaling hidayah. Makanya makumati ito. Tapakai nga iba inita. Tapi kamato ito solusin na. Inapura na yampara na demo para may masampay at tulay sisan. Silay. Paciyang kalinga baca. Iya. Apa icalak itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren na gurutan. Pesantren na guru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren na guru teh Patobong angka mega. Tapak pesantren ya nak. Tatitipi ku Ustaz maka databe Ustaz angka tu bijakku he. Sampajanna eta jagayanga. Apa ini tu pasal itu matonna? Iya matu ko surumun ditanai ki dina sampajangan anak kada sapai Ustaz na pura tu pun ngokot. Magan. Iya. Tanya na sabak pura ni titit. Iyo buku deta pasti ko lagamay. Makada mari masampajan kada ambok ko. Magan. Nakada bakalaki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dina bakbaka legan rusuk ngopi. Datitipi. Iya pe ko ki pesantren na sininggu minalari aja mo ta maselang iya ko masukin ke rewa. Makada me kalau SMP be kababa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to mi ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai bi. Kasakamay anak tabay nito di pun na de amanah mi itu. Iya. Titipan na po nga latal. Tanya ti di pun na mo ti watak kali tanya ti di pun na. Mangkamiya tumatay bulla na din naman sa pakita. Iya. Apa yan na pinra kami po nga latal. Kasi ba kung may baca ipacaweki din na pita. Ipadulay na pa'y malasa. Masalah niya matay. Iya. Do chilling kamoy makalakba. Pada kipasnya deh, nang kali goran itu tuh titi maka nahala nih pengalataan, na pinra kami dia kagak lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik. Ini tuh sampai makun riat tiap palete anin apa ipinra kami. Kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu nih. Palit ko imen pada tikungannya tama mani. Bulu mata dia kagak asli. Ya biasa tuh tomatay riolo. Makaluwi tak din na ibulu mataku nasa weng ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay lendang itu dia masa jadi ubasan ni tajaga wir wija aset itu ya ko yalengi amana tapat tudi ya pe ko lari tanan rusak ta ya na puro mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo pulang ka dalam muka namudo nga somona pati lo ko ko na rojo udaktar ko amanata napanya ko pure masih ko lagaman na mo si Tommy na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabak na apla ni baca na sampajan itu pura itu maguro agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar mas sampajan langsung na sabak pura na guru ya mi ko din kana guru agama na mero sadar kin roben law napay mero sapa guru makitu itu penting na si sangi pendidikan agama palagi mako ko din to na masuri si ko lay pa din na masuri. Iya, napa di manyama gitu ko masih ko lagame na na sama dia na naman lolis dia na ni naman boy kenri rumah tinro kenri latto yo pokok ko bola e gapang kosok na iya anu na miya tindo na miya tumadari tapat kari so kasi nana ko menil iya to makumete tina makun rayen ito to may kasetan na iya riolo pa na riolo iya riolo pa mako namo bay ni na Nabi Ibrahim ako to iya stihayan mako ya patunay pangaruy Nabi Ibrahim denan ri pangaru bayini na ipangarui sampa muy ulit cek de na pamewah Siti Hawa mako to Nabi Adam lay lici Nabi Adam okoy bali si makadawat din yan raya tu biasa ya memang kok makadang kadi bayini na maka binasa coba nih tega nanre iya na tu de to tu bici na tu makun raya bahaya lada iya jamu tangkali ngala dai ko bici bicara makun raya patu bicara makun raya dia nang kada kurat tu ditatambang nang kali ngete makada ang kagare nane saman nagare makalati jolo saman nagare mani yani ya kolete itu makarani maga payano gare natarini maga pa tapi natari gare monrina ya kolete itu makara la yanu makoe yanu pawi ida ada si salah ya na tuwatu na melo maleka da pura na dita apa iya ro yahudi rapai nasa de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad bicara na yunu tangaman ni na rapa yahudi tate dua wani nasa lay kapungi bola Nabi Muhammad na yuno sebelum makde Allah rewa ni pole rapat tate talusubu ang kamanapung gawa na Yahudi paloralada ko bayine na lati bola na taplay dupe ko bayine na kaya boleh nasa to pole rapa nasa rapa tagaban ni subu bani na rewa rapa aga nasa rahasia di nawat dingi po nasi jano cecewek
Subuh ng karewa ng rahasia. Apa ipo na memang nyokoro tu narapa aja lalo gapawi. Pito ki si bawa nasan aja bocor kanya gagay. Naisakay tawe nalaba iya he. Laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapawi. Iya non na punggawana ya hugi po pa mitawlada ko bahinena. Maka dari bahinena. Rahasia nasa rewa. Ucap nasa pawi aga memang. Nasa upo ako pala tapi aja lalong pawi rahasia. Nasa yaga. Nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno. Iya ro ayong pawi na rahasia nasa iya. Sisan na lo masasak maile si runtuk bali bola na. Nakap di bali bola na nasa angka rahasia. Nasa aga nasa melo igare iuno Nabi Muhammad tapi rahasia na ayong pawi. Rewa ilo mada ko sa sana bali bola na bali bola na masering nasa ay nasa angka rahasia. Naralat tu ya gagay o kudo cilin na bayi na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolay onron na matinda. Jadi ya kung kagaga melo itala pak magampala makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tu. Terbukti nih itu. Jadi ya kung kagaga makaleleang aja bu pulangi makun reye aja. Ya kok anu dena wat dingi pakai do ayo pulangi makun reye. Apalagi kung ka makun reye na umpa-umpa timur yasena. Iya. Umpa-umpa timur yasena dia dulu taruh tuh rahasia. Iya. Yan ang kataw lari lang sa liwat timur yasena aja tapos lagi rahasia. Palimatan resi pulos so natahan. Udah memang apa ang kami matuto modele pa ang ka modele. Makre guru tamali almarhum guru takimali belawa. Ite gede taman dari makalasi. Kami tuh, iya nang kataw buku ingat na kalasi itu. Aja musim wangi dangkang na kalasi ko. Iya nang kataw mabula mata na maraja ulun na madali mata itu pak deken na. Jadi mero gitu. Jadi ite jadi tuh nang kataw macam sama bulu-bulu aro na mata itu kalasin. Itu nah iya tahu pandrita ya. Nah isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang. Yang ka tuh iya. Maka deh angka tuh tanja nanti maka do tau mako memangnya. Marani salah. Oh iya aja lalu. Iya, kata tau ko marani salah. Iya ko mabili joka manani. Sisa na situ dagang gue. Maka je pera aja tuh maka dani wah tau make itu matanda kalan na tuh. Nih. Tiada capuri bicara tuh. Itu ya. Jadi kan ya kung katodang kanang katay kadi tamarani salah din na dipindra nga gadang. Kalimat tuh. Ya itu nak kata pandai teh. Napa itu ita modele na teh niris sama kada to makokoy. Kecuali to makanja tepat nah. Makanja kemudian maka da kauna sampajangi namo magarepa tak tajam lalu. Tajam. Napa ni gitu sampajangi? Angka purana tuh. Ya ko jama-jamangi dega purana tuh. Lagi makun raya. Kumaka da selesai pijamaku was sampaja dena na sampajang. Paya da pura masari melo mapel. Ina pura mapel memang sesak, pura masasak melo idio, pura dio memang nasu, pura memang nasu memang palinak paneh, pura itu memang pura mandre mesi bisa paneh, pura bisa paneh mesi lo 50 sesak, pura 50 sesak mesi malah lebih sesak, pura malah lebih sesak mesi itu lo dio, dega purana, dia nak ada pura pijamaku dia na sampaja tuh, jadi ini natoro sampajangnya, aja na ini matoro isampajangnya, usahakan ini natoro ki sampaja, ya ko sampajangnya matoro ki na tak malora sampajani, ya na tak masara sampajani. Tapi aku hidik matro isang pajang ini biasa nasa pajalor nasa lawa na tayo nasa jojo cinampapi tega ya makira tapi asah itu sang pajangnya pa iya memang tu pamulangi paresa ya na tunakala to pandai itu sang pajangnya nilai na cidi iya tu salah sang pajangnya nolo maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair ya sang pajangnya pak bukan na sidina decengi jadi aku kagaga angka pinapang kanilay na iya na tumatambah sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku masang pajang di cidi. Jadi aku dia kasang pajang nolo tambah nolo. Namo asiratu si todo konolo tatra inolo. Tapi aku masang pajang di cidi. Masang pajang ini apa mengaji cidi tambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu nih. Masih dekat kaki si sabu nih. Jadi ia penangkang kak na yellow mondri ku masang pajang. Makanya itu patareka itu sampajangnya alimu matoje tuh magi sampaja subuh na 2 raka maka dia sampajang na tubuh lahir batin sampaja loroy patan raka 2 5 2 aja
Sampai jangan sarai petang rakato, dua do cili, dua tomata. Maka sampai jangan mengeribi telu, lubang. Ingat siwawa timu. Lalu isai, yolo, imonri, kiri kanan. Jadi limamu tu ajemu, napasakmu paling kali, iya na tu sampayang. Iya na tu ampai, maka dia tu sampayangnya, tatong, maka dia alipu. Ya ko roko, maka dia ha. Ya ko suju, maka dia huruf mim. Ya ko tudangi, maka dia huruf dal. Tulisannya Ahmad. Ya sangi Ahmad Nur Muhammad. Ya ko watak kalewe, ulu huruf mim, aroy huruf ha, pinggule huruf mim, ajili huruf dal, okina Muhammad. Jadi Ahmad sampayang, Muhammad mas sampayang. Ya rasanya Ahmad ya nariasat tahu, cik dimiti ya sange tahu, ya mimega ya sange rupa tahu. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Ya kau rupa tahu mega itu, ya kau tahu sidin. Ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampaja. Ya dia nangka tahu dia sampaja, ternyata tahu nih. Pajo, loh, iya sampaja. Ya kau ya tajam apa dia tajam. Kau makan dia apa aja jaman nih, berarti tajam. Ya na pura na tajaman ka nila lapor. Ga? Ya marepo po makana na sa po nga latala makana si komento may paringaran na tundek de na mali. Gang kami ronulle. Na isa na na matong malingitap po. Ay to, iya pura gaimi na din alapa aja na tama susah. Pati tajaman. Iya. Namo umaga makana madosa ka je mega tasalak iya na to ampay suruy masampaja. Apa iya to taw roko suju tak den na idosana pada tak den na donge polo ditakina jue. Iya to ampay ko tami batu sampajangi matana pa pinading. Iya na to pura mabira sala tapasaman ng kalangga pamasin na itu. Iya. Tapi di sese na to rajingnya masampaja. Iya ko din na rajing pajayi. Iya. Makiro. Maringat to pa pinading na sama. Iya to ampay ko to roko petetay. Aja na Allah sabalakwi. Di pa na tak den na dosa mo mutokon na. Iya. Suju ki petetay. Baca katelu, palap-palapay mo, ay, subhanallah, wih, aga mana lalu ko? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca lo? Iya. Ya ko tumat tahiyya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lipangi. Apa iya na to dirasalan na nabi talo ko pangalatal, waktu na si runto. Maka dani nabi nabita at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatut tayyibatu lillah. Maka dani pangalatal, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dani nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin. Pacuti salama atamu ya pe soleh. Iya na to dialog na nabita ya to. Napa maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dani malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia na pakai sayyidina. Jadi ya kung kataw masampaja na salawat dia na pakai ni sayyidina, ya tu cocok. Ya kung makade Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya kung Allahumma sholli ala Muhammad, dia na pakai sayyidina, ya tu cocok. Tapi ya kung makade Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Kaya kapit salah, ya dia na sampaja. Ya, yang tak pakai wangi. Kumak iya na to nang kasi angka imon rin na. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw. Muhammad ilaw tulunga asala nga upo uma. Iya ko nabali salaku ang kamatu pahala waling. Syafaat pahala. Iya na to makara kama sallaita ala Ibrahim. Pa iya gitu Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi to perlu bacangi Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu masih dakana Nabi Ibrahim pajeh. Kapuro pole suruga ya lagi mereka napili Nabi Ibrahim nakamoy dok kamu jadi na iya rokwe 5 ataw na den parang inotasi yan to mancipat je iya ko 5 abio na den parang loki putanang yan to nakatopat je ko putanang termasuk garam Himalaya itu mecelak kanya garam laut dega ga tahu den andre je dega sabak Nabi Ibrahim sidak kayo itu dinaro dibaca ka masallah itu yan to nakada Imam Ghazali Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu takna. Sore mandre pat je ko mandre. Na pura ma bisa 5. Ta suruh ni ma pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pamandre. Pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah. Macet. Yang kedua dia akan naik keracunan makanan tau. Cuma dari bubu elo ikut pura mandre. De. Yang ketiga makan jalan deh. Dia akan naik lama syahwat. Iya. Dia kan dalam masyahwat tahu itu ko mandre pa jena paman. Kung kataw madododong surut. Yang penting aja nande si Sindro. Nama curug babi di mana? Pak Burat tuh. Iya. Tuh Pak Burana tuh.
Jadi itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Kemana tuh nampak gurang atau pandai? Iya naro kita pak kitab tasawuf monumental. Ya nanya kita na baca tayo na patamma na pahangi tahu pandrita. Iya, itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Iya. Maka jalan dari kita namo berhubungan tayo katuna rampe. Iya. Maka dia kumikot gajian ng ulama. Maka jalan datu ko ramalangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan. Ya ko takut monrodare bay name wa di macito pandrita itu. Iya. Tapi malah jiko imam. Japai sakpak itu. Iya. Iya. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na pak buting ya nak kumita maramalang. Talungas sumelo na tama ramalang na pamapak buting magay. Iya ro na sakpa. Sakpa itaw pandrita. Itu kuncinya. Cuma dia dipaham. Pura mapak buting kan na bawa buting nasuro lo masyarakat kubur. Sapaki buruk wali, nasuruh bacangi Fatihah wali, na pamilo ko po ngalatala. Talingi baraka matu bijak pada baraka angkay talingi atau pandrita. Jadi asat tawassul. Yo po ini kiburu namin nasa nene mo batala na biasa. Nene mo bako to. Tanay ya rolay siaray. Aja na mo mita yan. Sapay kiburu to pandrita. Wali mo lo siaray na pakumilaw do ko po ngalatala. Aja mo ko wali milo ko po ngalatala. Agay law po. Talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkay talingi. Riasa tawassul. Yami ko makadaki, oh inda upa. Angkay he. Apo mo puri pak bay he. Ilaw dong inda upa na salama. Yan na riasa tawassul itu yang musyrik. Tapahang ya? Isahkan ya. Ya ketolong masyarakat kubur tau madecing isyara itu milaw dong. Tapak patalingi wa kalinga wija-wija pada ya pun. Maka dia kumakari musyrik itu salah-salangi. Pada niya kung katong malyo to baru aga desa ipro kuya mudah-mudahan kasi ulitin malyo to papada yaro atau mudah-mudahan ang kabijak kumatu muli malyo to makwaro pemendre ko bola na tay ko bola makanja aga desa ipro mudah-mudahan kasi ulitin makbola makwa kanja tawassul mana niya to dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh makrawi makanja metali toka po makoro yaro dia naman ihaga wali po nge tapakurti rona kumatu kan itu nah itu kuncinya jadi tapahangi aja lalu na salah-salah Pak Mika tuh lo masyarakat kubur wah tepuk kuru milodo ami masuk Allah wah deh nah kok deh itu kuncinya si jana macarama jolo kesimpulan na nawal ini maka dah iya koto mas sampajang usaha kami ya sampajangi rokon na ipasuku ya jolo iya pasuku pikina angka kata bere tu maarone we puye silampu idak do cilin naga silampu di salengkana ya kumakun rayo piolo silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi di arone we tu aurata utu migang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman makanya harus disabat tabu aja tagatangin lolalang apa ya to alongi aurat ya napi tayo tu batal sampajang makanan katu salisapa pole Malaysia ang kapatahan na puyolo kaya sabut di ya magalay mabalancak ko sopi katung kakare na kuya tu makanja nasaba na tutu ye ulo deto tunawat dipita apa ya ulo na makunray aurat ya rone de ya ginamoto silampa minenre kedo padante na masalah ya tu yo pwede rone na mo dito masongko cuma ya songko patahan ulo mi supaya dia nalarino apa talulampa mi ulo okulin roy maka roy suju makanya pakai songko tapi aku tuh mas songko aja tuh sinako nah panya tuh malawa ya tuh songko isorong imen recet deh supaya tak gesai lindro dia nano udah jadi ya tuh pak yang itu guna songko patahang udah nih ya jadi tau gondolo namanya tak songko ang kelapa tuh tahu maka dah ya nang katau mas sampajan ada na songko maka roy sampajana kanya hadesa na nabita itu hadesa na mi pak belu songko deh gak hadesa na nabita makwa tuh jadi namo dia naso iya cuma ya naro songko patahan kita paham ya tumali pak masulara ini mani yang penting tatuti aurat tak makun rey itu maresa deto tunawat bisa disapat na nasoro layolo na pasujo ku yasena dia nasa sujuna mesti ko kiolo na salisapa suju aja no ku yasena katu biasa makun rey nasoro di mana layolo macho salisapa na pasujo ku yasena itu mutlak batal salatnya karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah salat Mega di makun ray na kanna mega ni anrasa ni makutihan iro aturan na agama yaro ida pakanjaki bu loki masigi mak dere jama ko deto tamarik palanda ko bolata makala deto na tawgi min mana loki masigi ya mit kan kaya itu hadesa
Ya makun raya masarola biko kibolana masampajak. Ya ko kibolana masarola biko kilala kamarana. Tapi ya komelo ilaw makun raya masigi aja mo tengi nasa nandita. Nasaba biasa cik dini nasigi angka Yahudi itu dirala sapa salang melo culi nareko makun raya disangi makada salang balus kuragin punuh. Nasaba di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kotama kamarana masampajak aja na itay tawe apa Pak dan Rina tawe biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na kita ko tanggo sa cili makuiro. Tapi makin nabi ya kumelo ilaw masigi aja mateng. Makiro je Pak Mega tu apalan na. Nanya mako ko ani kami culik ki. Nasa din nawe dilo masigi makun na yakin wala na masampaja tapi lawi jogi. Dito kago ko de kaga. Magi je na makalala ni mato na lino di. Idi mana tu biasa batuta masikola tengah raga ko sa nampagi tawe. Ya so sa nampagi mako limahi. Ko na pas jalan di tempat. Ya mako ko liman naman ni nawalina. Jadi makalala ni. Ori naman ni pada manila. Nampak kilo-kilo liman na lagi. Naman ni jepe na jama tawe ti. Di na sa nampagi. Iya makalala meto ni lino. Iya. Kalilian arwane na majasa rapa padahal aurat na si polo ni. Ang kay makunray la haula wala quwata illa billah malampi siya wajun na sope sila yase. Itu makunray ta jagay bijak-bijak tanah ta jagay manam. Marajin tu Pak marajin. Tanggung jawab itu. Bayineta Pak Komelo ijo kana makalilya modele na po dami man ni. Pakanjaki tu pakanjaki. Yan na siya mangkalinga. Sulay. Siya mangkalinga macha. Sangi hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyari gana to bitaw pole ripacalan na po alatala. Jadi itu ya sangi Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katuya sa bab mahabbah mapoji ang katuya sa bab ikhlas ang katuya sa bab ridha. Jadi angka tu tahu mas sampajan na sabab bitaw tamaranaka yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sampajan na sabab macinna tama suruga itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sampajan deneto na nanaway suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala suruga neraka anu na pancaji mana hadiah niyaro. Iya ko malada mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalek ko yaro mo cinanya. Yan na riasa bab mahabbah. Lihat kedudukan na tahu makwe. Ya kung kataw si Chandring na malada mapuji capuy sa na kanton na di na masusap papidat din na. Gawag ka makiro. Tapi ya kung Chandring di na malada makasike. Ito. Makiro. Aga maknana nareko ang kataw malada mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di ni matutu gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibit. Milawi sumbangat tayo malomong maso dina. Kerja bakti te ko masigi makasijal lang. Napasala jama-jaman na. Tapi ya ko na mapuji taw ina may galasan na. Taw na mapadiwatan. Mako ito ya. May gadi tapi macipi papinat din na. Di na may gana tulireke. Ya ko yel nga nga ko ay kurang sa iko manimon rito liya to na reke. Tapi ako taw mapuji degaga itu na nawanawaya to. Itu namanya mahabbah. Ang kamu pa yasin na. Yasang bab ikhlas. Demento nagaga. Betul na anu nasarahkan. Kaya ganaya sa bab ikhlas ang kataw milaw sumbangan yalik bandi goncingon ro adi makadalo no muala. Alam niya demo siya may muala. Ay marajing patap payo pwede ko tumakali yaman ako na chapu ni gidega. Jadi na magampang. Tapi angkau pa yasin na yaro. Yasang bab ridha. Yasang ni ridha makaday. Tanya je tiya masampajang. Apa iya ko makadaya masampajang berarti ya non makatani tepat. Na di na sampajang te ko di tepat na. Berarti tanya je puang Allah Ta'ala mato masampajang. Maka na masumbang nga ay di puang Allah Ta'ala mato to. Apa ada na matong mali nga dali. Na mabaluk-baluk na di na mong kilaw tayo mga liyo kon ko mabaluk kini tanya puang Allah Ta'ala marahkang yatin na tawi. Na siya gaya na tupak balu mak datu magi na lokor mak balanca. Betul nga na pasidak kay ali na mato. Sampayangnya ali na mato. Jadi dia gaga deci makadaya itu orang yang tidak bangga. Sebab magai makadaya na puang Allah Ta'ala mato. Yan na riyasak bap ridha. Mak dupa-dupa to. Inro ni monro.
Yan ang kataw masampayang itaw mita maranaka makadina sa tubaphaw. Taw pilorang. Taw tamaranaka. Kataw makarabachina tama suruga ayan at iya sabab raja. Ayan. Jadi madu-madu pa nga. Jadi aja tapasali kung kataw makada tumachin na midya tama suruga na tulong masiya aja tapasali makada salatok kwa de. Ang kami matutaw makwat. Taw na 5 na mo po ang Allah Ta'ala ito. Ayan. Apa ang kami to pangilawan na nagita? Po. Ulirang nga atak umakku rilalawat tu manyaman na. Tapi iya ko din nalaw aling Isus sa namachawe. Makuti ha. Ang katutawat tu na mapuji lakay na diyan ang kanoto masampaya. Sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan na sa lingku lakay na napya mo to matahayo. Mga karaja si kiri na subhanallah. Subhanallah. Macan ringi lakay na. No? Watun na makanja keluarga na degaga susana dia nasampaja angka mana susana na pemasampaja dia nariyasang yulli iri wattu manyaman na de nalaw jadi yulli masusay masussa manina pamadepe jadi tanya abala iro papedale na po ng Allah Ta'ala tapi demi na tollo na rekode na to masussa yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum sukuruki papedale ini tambayak ko wala in kafartum narekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po Allah Ta'ala masano betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo katutaw makoto pa ya watu na madisi wah apa si batu-batu monro pagin-pagin mak na melatu tangaban ni gagayasam sisan na mak direja mak 5 yaman nek nasa mapat dibiti pernah kena sampurat tapi dia tu gagak ko di upapahagi kaya jadi pakoy iya ro ibadah tak bagi dua mematutu ang kaibadah nabita ipatutungi yasang ibadah sunnah ang kaibadah po ang Allah Ta'ala mengakui yasang ibadah paralel iya ro ibadah sunnah lari lokwi syafaat iya ro ibadah paralel lari lokwi pangmasir na dua milalan na tetama suruga iya kotannya syafaat pamasih yan na to ampay tak bagaimana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidak ka sunnah pada meron niya dire sampajang wajib sampajang sunnah puasa wajib puasa sunnah jadi ya kumelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampajang sunnah ta ya kumeki lolo nga pamase sampajang paraluta iya ya kumeki imasay sakka ite pekanjaki iya kumeki lolo nga syafaat pasidak ka tapi gay jadi dua-duanya ya itu ampai ibadah paralel dia itu nita puapalana dia itu nak ni gini masam pajaloro mako palana de tapi ko sampai sunat nita puapalana ni gini masam pajasunat patan raka yolona loro na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena dia itu napawi makana ni gini masam pajasubuh mako palana de tapi makarami rakaatanil fajri duan raka sampai sunat subuh masarulat bi inayalino lololisa sampai sunat ini na sama iya ko pamase de nak bilang apalang de hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama pagmasay na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada namo magarajan na dosaka nareko pagmasay na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berbuat zina. Namo paboto tapi nareko pamase na po ang Allah Ta'ala na ukuro kangi tataki salama tapi namo mga bicu na kasalahat ta nareko kaadilan na po ang Allah Ta'ala na paki mukuro ki tataki laya didi tataki masesa yan na to nakadataw pandita ya kumeko mas sampajang aja na palamulalong baca ilahi anta maksudi idi mi po wakatay waridha ka anta matlubi pamaseta mi po malakda uharapkan apa iya kurtanya pamaseta masula nga to ang kakisana pa tahu gidi pala pakaroma minasili kangisi pure man redagi ngoko bali sahabat na bola na sahabat na natako ang kamaraysin na magoro nang kadagi ta silio ko nakarya ikanuko na cialaga rewa ilaw bola na darat na tayo nola maleto nadapi nakarya inalay yaro di pala pakaroma na tayo nasili kangisi na panabber gara-gara iya na agaga na pake de dilaw ko puna na dara 500 itaw tertub datang suruga nasapa ikahalalan na namaga pa yun lase na tayo jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo capa loka na tayo sa upa bawa
Tolo galung ito lalo nang kataw matarupulo isap pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na namo mga bicu na dosa. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi tapi nasa makaadilan na po nga latala na pakimukuroy mas tila ya didi. Tapi ang kamakunray WTS asumadak kami na pinong na ipatama surug. Tapi liwa ikan na dosa na. Tapi naitay po nga latala dengan pandangan rahmat salama. Yan nariyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingi jalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada taruh patau pada boroneta. Di nawat di jalok maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang kakamay pangmasay na po nga latala ko. Deto nawat dingi jalok ustaz ay kumasaru bagi maka desa suruga balutan tuto. Jadi maka damit mudah-mudahan na masewi po nga latala. Mudah-mudahan nalolongan ng syafaat na nabita. Iya tu dua pak doang makan jalan. Iya. Pak man rasa gitu, man rasa gitu. Iya na tu namega tahu pak dia nama makurap paham. Iya kong kainran na si bang kapapinran na. Biasa kong kadita din ratay si dijuta na dia na wajay. Agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Masesay. Iya ko idi minram. Isapa itawe ni wajah. Iya ko idi mapinran isapa ite untuk makamaja pada mwide na tama suruga. Iya ko ganna niya marae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je tu de na selesai. Ajo mo tama lojo mo sapai. Na kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko de na mapacing magan. Iya na tu nak kada kurang fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanja. Coba. Iya ko kagagat din ratau din ragi di tete 20 juta. Nah dia na wajay kada bandi tapodami anak kaya na katudi kunin rayano 20 juta iya ko na wajay na alay tapi iya ko de na wajay puro halalakan po Allah taala patulay nga labi makanja inanya tapi aja tapodang yaro to minrage aja anak tanah tapodang apa itu kata minrage tapodang wah de na di wajay tu jadi de iya na riasan totaro pasang makade bahasa agama anak berwasiat iya aja tak kada deh, aku pesori mon rito mapasilolongan to gangi. Iya ko ganda niya malay di meni tama dia mo patatama. Iya. Maga je ko tolo bandare. Pura ni wajah tike na tawe makatan ni. Makira-kira. Atau KTP yang ko kuliman na te makana ke gini je yan to menay di tama na de pije kagay. Mako ato. Iya. Jadi ina tu nak kada pongalata lagi ka engkau putihkan. Iya. Maya katu masalah pada bali makundai ko kampuku de to nak ko mani de. O ko mi kampuku. Madari ko mapabot tigi bali bolana. Mala sate na paripandai. Rewa na tila bolana. Capu sate na de na rewa pandai na. O ko mi kampuku de nak ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari ta korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arone mak bicasate ko leboti de nang. Yan na tu ampay mega makunray tamaranaka pak magala mapakalicu bu. Yeah. Tapi dia tu nak kok mani de. Ya tu mi makoy. Aja dia nawad dito pak. Loki mapangajian makoy tasakamay makadanu halala angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa. Angka yasang haram ligayri, angka yasang haram disatiha. Iya ko ligayri ha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya lay dua. Harangi itu halala andre na tapi harangi na sabab prosesna. Ang kami itu ya saharam lisati ha benda na to darah bangkai anjing babi harami mati bandana namo idi tikam tapi ya komano kahalala tadi komano na bola magani iya mana na makan nahi waju-waju ipake kinri pole lipa ipake masampajak kinri pole nah kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu amma dia tu kagak malah pas sogo dia pemilihan presiden kita dia kagak malah apa iya nala di pas sogo dia namanya jaji sewe tu ini lo jaji iya kode namaku nandri balao iya nandri dongi magai iya iya ko nung macarepa tatta din may madecing iya kadi to nala ko to iya
Padamu itu api pak, iya kong kagaganan re api tapresay. Apa iya tu api anu macare pa ini tu nanre ya ko mapacing din nanre. Ropoy itu nama kadai agama pasu isakat nawaram paramu nama pacing. Jadi ya kong kagaga ilag ga nama pacing monre berarti care pa na tu ilag ga. Nah iya ko iya care pa kenro ima dakkenan re api tu namo mau cagi bola batu. Maka ramaja nang bola batu nan re api na bola aju bibesa nan re api de ya meto na care pa. Apa sifat na api matunu tapi ya to aku mapacing mo namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na din andre api asaba sifat na itu api matuno ite gare nabi barahin patapulo so na patapulo din ako api tuno din andre api nasaba mapacing manang yero anu tan ko atakalina jadi na to ampai para lula de tiasa ngesakka pa yan andre ase tetap pareke 5% tu bersih na bawang 5% dia na siaga pa maka ramadari kita nasi agak lupa macam nak masa dia nasi agak lupa siapa pantai memang macam pano nasa terlalu pantai siapa pantai mau lupa nasa 5 karung maka tu ya apalagi kalau 5 pantai na pano na 30 karung na lupa napa madari ke mana nak madari ke ko kini 30 karung mau pano na 2 pantai minggu lupa madari ke no makiro nama igare ini itu madari makoti demento gagana na jitu tahu ko dia nasukur mega tahu maka damaje pe nakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yati asangnya dale ko komedi monro namo ade na mega ko isukuru ki muy ganna asukuru kang ina tu pagana dale pa ko makadaki ina iya lakay ko dale na di juta ganna ni degaga ya tu ya tanay ko pagana nang kamakula ya di 500 sabu o kitu bihila lang mak balanca ya tu pasao to lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta tapi pasapin lalo mak balanca ya ko talingi di 5 juta materi lo jupandang melidaster ya ko 10 juta talingi o Jakarta mak balanca ya ko 50 juta di nasi ulang o Singapura lo malibincung makoy de gaga ganna na ko tanay di pagana iya makoy itu sangi kehidupan de gaga pa natasi dia tawat di napatutan lu tahu ida gaya ko pre mabay ni tawe ang kana na pa masih kolang manre na di na jama magi na lolongan mana dale manre mo na di pa na jama berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre talu tahu lebih tu dale aja tak susah para mi kong kanana na may masikola pasikola aja tawaja iko makaliwaja panatama aja batungan na isogo paja kenro lulus o kometu itu na patan tu pongalatala aja mo maselang ang kadale na tu sama pongalatala patan tu pakanjaki mo isang pajata pakanjaki mo napaniloki masigi masang paja aja na ko boleh ya ko boleh sampai jasuna na rosi masigi mga kabalo masigi tapa iya mga kakanja masigi ta mga kasagina mangasi itu iya idi to man iya imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan oy iya ko imapada barung-parungnya ni mace anak-anak makaruk ka de iya jadi Pak kami tu timah Pak maka dodo salah dia pakai ini nah tu kami tu pa belai Bismillahirrahmanirrahim gaji tu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hanin Fatihah agak tu muasa iya tapi dia tu agak ko dia angkat tu capa nama mi malas ko milau do jangan maut bingkat tu ni tama mo jago nataja mami nasam amin imak gimpe mak mukilu deh ya pekan jaki na tumakan aja tu doa bersama na tuangan nasi bawa ki milau apa angkahat desa walau kuala balap bina nabita mama sosala makadai narek ko ganna ipatapulo umak ku milau doang sin papada itu pak doangan na ci diwali itu patapulo na to mangilau do pada tu ko ci diwali milau do ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawe ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga ilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim iya ro tilaw aja na gaji tu tilaw iya itu tilaw na napaturungan ipo Allah taala Pak Dogang jadi itu pentingnya doa bersama loki mah berjama Pak Yaji itu koto cadi dimia culiang ngalewe tapi hais iya palai ko makalita aja nggak cinampa wasampa aja mau cinampa tau nah karena Allahu Akbar dia kan baca
amma ko mami timuna. Iya. Jadi kalau kita bere jama, mari ko to bere jama, lah hisap kelompok, ipares sama kelompok muki. Iya. Iya na to ampai, oleh bani contoh, ya kung kasentere 10 baterai na si basi, di baterai na kika masua. Masua 10 ito, napan niya ko 10 baterai na sentere nang kabaterai mate pun ditangay, tumo pa ya to. Tapi ako cik dini baterai na baterai mate sa bara ko. Kapa. Mako mati to kung kapag bere jama gimpi, acili ka banyo ko tangana. Yarang kapag bijala jama mate. Dega na po acipira ni. Kalau ko na to. Pacho mo ko to. Iya na ro, makiro kata na ro. Di pa kami to tahu pa de gaga kasi pa de nang kana sekolah. Na meloto macina to masampaya hidayah to nga. Maka de na ne de to ya na me ka pala. Ang kada sa taulun to pa to kasi pitu 60 na pitu taw ngumuro na de na kana sampaya. Macara mata siya ka napay mainga kasi tolong ang hidayah ko pangalatal na sa we macina masampaya ustaz. Ang kalinga ro na cara mata tapi de ka kasi bisam. Iya miro ya upake na sa sampaya cukup cengai. Maka ya na pura na upangulo tiko ko pangalatala na pakacenga mapalato na. Daku ya tanya sampayang iya tuh ya sa tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asalna. Iya ko sijangi tapakko atu atita masarolak bine masampaya sunna isa sa burakan. Tapi de na tulay sampayang ni tatta sampayang ni sampayang. Nah saya na ro cinda jame da kita jaman ni nasa manu mina dia aga na upau. Igawa pala. Naku akada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay masampaya pada sampayan na jamay pu imang Allahu akbar. De na nasala ya tuh. Pak makanya mau niat imang ni aja na takara sampaya loro pak detes sangi akada bani wakatay masampaya pada jamay pu imang Allahu akbar. Iya sang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai maraji ni apa itu dako rokok bani maringarang apa iya tu baca sunnah mi ya mi tu wajib rokok ya pak iya tu ko sampajange pak 5 mi tu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib oko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu ndak biasa lalu atau iya law abi we sunnah mani iya tapalamu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tuh wajib toko boleh rokok wajib bacaan sunnah suju wajib bacaan sunnah dia kok kata suju nanti kan baca suju bami maringarang asal di sampajana apa suju ini wajib na zaman ni melo siulan napa kak siruntu na podana tapalo memang di sidak peya nas alhamdulillah nak menyama pape nanti kumas sampajana na sang anu nya kabi aku tanah 7 mogar bate udah kumagai na saya ko rokok ka anak nasaba de wa pala maka ba Allahu akbar ini menipung ini ilalang ngati aku ya na pakai cocok itu iya jadi iko baca ya aja termasuk sama kana de na mega wa pala de yani ko meki mapala manang ay malampe-lampe memang. Tapi ya kode nang kata guru ini 5 na pamula tapala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rak itu pamulangnya wajib itu kedua yan itu surahna iya sapi itu iya ko roko ko na degaga mo pala tubani paringarna mo lori po panguloy sujuk kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata apa lah? Itu ko pure kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma baik itu. Maka itu baca Muhammadiyah. Angkat baca Allahu akbar kabira, no? Angkat baca tabarak murabu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tuh Pak. Ya ko cik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mi sitongan na ya ko to masang paja sunnah tauba ismul azam. Ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasanna Allahumma ba'id baini ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko to mata sia. Ya ko to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabot tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jaro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka. Aja lalu atau macara mabot tina patabar kay baca. Maka itu matuk buting ini laudogan di mati ustaz. Jadi makiro. Jadi angka pasangan na tuh. Tapi ya ko cik diminta apa lah ya narosi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa kita itu. Ini wajah tuh, pasti sambungi. Wad dia lah 2. Wad itu cik di mana baca teh.
Situ kan dua aja baca cik dimi. Tuh makanya cik di dua tuh. Iya mi kota baca tuh ini wajah tuh. Tapasil lempuraloy paringarat kalori pamalata ala tapangoloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nalesset. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngerah hilain na alena. Ya ko makarede apa ni rule mengarang aspek ko carana akara bani naita kapuang yang salah dia tu. Iya ko yakin ni makada naita kapuang yang kata bere magampan itu. Nang kalinga kata bere magampan. Aja na di ngenre pa ang katoy itu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Nah dia nama bela. Wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi ni ura along. Yang kedua wa umamakum aina ma kuntu. Tuliang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada kong kasi CCTV maka naita ka pong Allah Taala roko naita ka sujud menyamang iat. Daripada itu menrela ko lagi. Allah. Wah, napay mana. Iya, jadi ina tu ampai makanja ko to masih tam masih to masih kiri memang na 47 memang ni ati. Namo je tu Pak Golo ko memang Golo pamana sato jolo. Dia tu Pak Golo purana na pasa sapatu na lahin na tama de pamanasa jolo. Nga makiro. Maka tu kamana tu alun na Pak bulu tangkis mako to masang paja mako to. Aja napay puli bolana. Engkau papelo na si polo pa. Nabala. Namodo cilin na notulola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah. Enggak gitu. Jadi memperingatnya betul kan nah. Tak kalamui ijama papa kanja kia bujuna. Iya. Acila kapat ini namo kamu ti gonrongi. Ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko. Ya kode mulle runtuh okoroko toko pemusapai. Ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa. Ya ko suju ko sa dinama cawe ko lemo ko pangalatala PTTV suju. Oko tu meteta. Iya, ya koko tulang yang meruntuh koko tulang. Ya ko masahada ko meruntui pakanjaki sahada. Ya na tu nak kereta pada teh. Kenro isi betu oko tu lepang. Nama kamu ti gonrong. Iya Nikolai bala, iya raja-raja itu Allah bakal Pak angkat tahu masa pajang aku tuh Pak. Na bala, na tajam kan taji nampak, wajib nampak tuh. Deh namo doi kita na dito gaga. Assalamualaikum, wahai selesai. Deh gaga. Kalau talo masigi mangulo saliwan memang di sandalan. Na peta mangulo saliwan memang di sadia memang di lali. Dati siya gani. Lima nih, jalan-jalan. Jadi kuncinya oke rona itu maka sempajangi dek toga aga tu Pak ibadah dari 5 rukun Islam dek toga aga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampajang wijay na kan nakilalam bayine dena sampajang na kan nakilalam dek toga kada dena sampajang maga tasuroy Adeki awak kada nigi tahu dia na sampaja bayi na tamer anaka lakay na dia na koro makadami na nigi lakay dia na pagkainga iba ine na makasibiyang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yang dia tidak tunaikan iya po ko puramu ita podang ma sampaja kima tinggal lagi sampaja tak ya morojo tapatuju iya pe ko tako dia na sampaja na pura ni pangajari dia na lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah Taala tanay di pacaramay paya ko makalai ustaz man ni malengi hidayah tahu hais may nga mana ni tahu na siya ganigan na kampung ulawi macarama pa ana mo anu mak goro-goro yang ke kampung namo papuay mi tahu tama ko rang kau gi ilalam oh betul kan nah iya ko pacarama man ni pakai nga itay may nga mana ni tahu tapi itu hidayah nabitta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itarima donna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah Tanya iko Muhammad malengi hidayah po Allah Taala naman to. Apalagi di ustaz pajay. De namonon ron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu sampai Pak de yan na puro palat tumakada po Allah Taala mulus. Pade di makada radio salon ni. Iya, Allah Taala. De urusan na po malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapos kayo nga iba ineta. Tapi kamatoja itu solusin na. Yan na puro na yampar na demo para may masang pajat tolay sisan. Silay. Macam mangkali nga baca. Iya.
Apa ikan laki itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren guru tai. Pesantren guru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren guru teh Patobong angka mega. Tapa pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku he. Sampai jana ta jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Iya mah tuh kok suruh mau ditanai kidina sampai jangan anak kada sampai ustaz nak pura tu pun ngokot. Magan. Iya, tanya na sabak pura ni titip. Iyo buku dia pasti sekolah gamay. Maka mari masa paja kadambok ko. Magan. Nakara bakaraki pura mo suro, makaranya nak ta pura mo na suro tapi dia na baka lagi rusuk ngopi. Datitipi. Iya pe ko ki pesantren na si minggu minalari aja mo ta maselang iya ko masukin ke rewa. Makanya kalau SMP beta apa ni? Makanya magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po patamo ko silo ko gamay lari to mi ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi dia tu tak punai bi. Kasakamay anak tabay nete di pun na de amanah itu. Iya. Titipan na po nga latala. Tanya ti di pun na mo ti watak kali tanya ti di pun na. Mangkanya tu matay bula na de na mana sa pakita. Iya. Apa yan napinra kami po nga latala. Kasi lumako mo ibaca. Ipacaweki de na pitay. Padulay na pa'y malasa. Masalahnya ya matay. Iya. Do chiling kamoy makalak ba. Pada kipasnya de. Nang kali. Goran ito lititi maka. Nahala ni po nga latala. Iya. Napinra kami. De kagana lagi. Makalami tu hak pakai. Bukan hak milik. Ina tu ampai makun reyat tiap palete anin na pa ipinra kami. Kapo ko kampo ko namin lobot tingi po nakaluni. Pale ko imen pada tikungan niya tama mani. Bulu mata dia nagaga asli. Ya biasa tu mata riolo. Maka dewe tak din naik bulu mataku. Nasa weng ka tu memewa ko si runtu na. Ya mako ko tak din naik bulu mata na tay lendang itu dia masa. Jadi umasan ni terjaga wir wija aset itu ya ko yalengi amana tapat tuji ya pe ko lari tanya no rusak tak ya na pura mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo punain kada lomu ka namudo nga sobona pati lo ko na rajo udatar ko amanata napanya ko pure masih ko lagama na mo si taumi na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabak na apla ni baca na sa pajan itu pura ni tu maguru agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar masam pajan langsung na sabak pura na guru ya miko din ang kanaguru agama na melo sadar kin Ruben Law. Napay melo sa paguru. Makito. Itu penting na si isang pendidikan agama. Palagi makukuha dito na masuli si kulay pa din na masuli. Napay manyama dito ko masikola agama na nasa ba din na naman lawlis din na ni naman away kinri rumatinro kinri latto. Yo poko ko wala kapang kusok na. Ano namiya tindo namiya tumadari tapat kari. So kasi nana kumenila iya tumakumete tinamakun rayon ito tumay kasitan na. Riolo pa na riolo. Riolo pa mako. Namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to? Stihayar makoy ha. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim. Denan ri pangaru. Ba ini na pangaruhi. Sampa muy ulit che de na pamnewa. Siti Hawa mako to. Nabi Adam lay lici Nabi Adam. Pokoy balisi maka dawat din yan riya tu biasa ya memang ko. Maka kadang kadang ini na maka binasa coba nih. Tega. Nanre. Iya na to. Dito tu bici na tu makun raya bahaya ladak. Iya. Jamu tangkali ngala dai ko bici. Bicara makun raya. Patu bicara makun raya dia nang kada kurat tu ditatambang. Nang kali ngete makada angka gare nane. Saman nagare makala ti jolo saman nagare mani yani. Ya kolete itu makarani maga payano gare. Natarini maga pa tapi natari gare mon rinna. Ya kolete itu makada la yanu makoy yanu pawi ida kada na si sala. Ya na tuwa na melo malek kada pura na dita. Apa iro Yahudi rapai nasa de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad bicara na yun. Pangaman ni narapa Yahudi tate dua. Te dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yun. Sebelum made Allah rewa ni pole rapa tate talu subuh angka manapung gawana Yahudi paloralada ko bayidena. Latih bola na taplay dupe ko banyak kaya boleh nasang to boleh rapa nasang rapa taga bani subuh bani narewa rapa ada nasang rahasia di nawat dingin po rahasia no cecek subuh nang karewa na rahasia apa ipo na memang yokoro tu na rapa aja lalu gapaw itu ki si bawa nasang aja bocor kanya gagal na isakay tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapaw iya non na punggawana ya hugi pak minta ulada ko bayinena maka dari bayinena rahasia nasa rewa suca nasa pobi aga memang nasa upo ako pala tapi aja lalong pobi rahasia
nasa yaga. Nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno. Iyaro ayong po ina rahasia nasa iya. Sisan na lo masasa maele si runtu bali bola na. Nakap di bali bola na nasa ang rahasia. Nasa aga nasa melo igare iuno Nabi Muhammad tapi rahasia na ayong po paulo. Rewa ilo manda ko sa sana bali bola na kay bali bola na masering. Nasa ay nasa ang rahasia. Naralat tu ya gagay okko do cilin na bayi na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolay onron na matinda. Jadi ya kung kagaga melo itala pak magampala makun reban na tapoda napatapoda makada rahasia tatala iya tu. Terbukti nih itu. Jadi ya kung kagaga makaleleang aja mo podang makun reye aja. Ya ko anu dena wat dingi pake do ayong perang makunray. Apalagi kung kamakunray nang umpa-umpa Timur Leste na. Iya, umpa-umpa Timur Leste na dulu taro tu rahasia. Iya. Iya. Yan ang kataw lari-lari law sa liwat Timur Leste na aja tapos lagi rahasia. Nga. Palimatan resi pulos so natahang. Udah memang apa ang kami matuto modele pa ang ka modele. Makre guru tamali almarhum guru takimali delawa. Ite ganito mo na rin makalasi. Kami toto. Yan ang katawbuk ko ingat na kalasilasi ito. Aja mo si mawangit dangkang na kalasiat ko. Yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na madali. Mata na ito pa dikin na. Yan na mero gitu. Jadi tita. Jadi ito. Nang kataw macam pa mabulu-bulu aro na mata na ito akala-kalasin na. Itu. Nah, dia tahu pandrita na isang. Iya, biasa waguri tapi aja nani paumanang. Yang ka tuh. Iya. Maka deh angka tuh tanja na teh maka do tau mako ko memangnya. Marani salah-salah. Oh iya jalalo. Iya, kata tau ko marani salah-salah. Iya ko mabele joka marani. Sisa na situ dagang gue. Maka ji pera aja tau maka dani wah tau make itu matandra kalan tuh. Nih. Tiada capuri bicara tuh. Itu ya. Jadi tadi ya kung katodang kanang katay kadai ta marani salah-salah din di pinrangnya gadeng. Kalimat tuh ya tuh nakara to pandete napa itu ita modele nata diri sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat nah makanja kemudian maka da kauna sampajangi namo magarepa tak tajam lalu tajam napa ni gitu sampajangi angka purana tuh ya ko jama-jamangin dia ka purana tuh lagi makun raya kumaka da selesai pijamaku was sampajak dia na sampajang Paya na pura masari melo imapel. Yana pura mapel memang sesak. Pura masasak melo idio. Pura dio memang nasu. Pura memang nasu memang paling nak paneh. Pura ya tu memang manre. Pura manre mesi bisa paneh. Pura bisa paneh mesi lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesi malah lebih sesak. Pura malah lebih sesak mesi tu lo dio. Dia enggak pura nah. Dia nak kada pura pijamaku dia nak sampajat tu. Jadi ini natoro sampajangnya. Aja na ini matoro isampajangnya. Usahakan ini natoro ki sampajang. Ya ko sampajangnya matoro ki na tak malora sampajang ni. Yan na masara sa pajan tapi ya kuidi matro isang pajan ini pia sara na sa pajalor nasa lawa na tayo nasa jojo cinampapi tega ya makira tapi asa itu sampajangnya pa iya memang tutu pamulangi paresa yan na to nakala to pa dito sampajangnya nilay na chidi iya to salain sampajangnya nolo makalaki ka masat sunat as-salatu mitahu kulli khair yaro sampajangnya pa buka na sinin na decengi jadi akong kagaga ang kapinapang kanilay na yan na tumatambah. Sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Jadi aku dia tas sampajang nolo tambah nolo. Nolo. Namo asiratu si do si todo konolo tata inolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Sampajang ina pamangaji cidi tambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu nih. Mas sidak kaki si sabu nih. Jadi ia penangkang kak na yelomon di mas sampajang. Makanya itu patareka itu sampajangnya alimu matoje itu magi sampaja subuh na don raka maka dia sampajang na tubuh lahir batin sampaja loroy patan raka 2 5 2 aja sampaja nasarai patan raka to 2 do cili 2 to mata maka sampaja mangaribe telu lubang inga siwawati mu lalu isai yolo imonri kiri kanan jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang. Yan na to ampay makada ito sampajangnya tatong makada alipu ya ko roko i makada ha ya ko suju i makada huruf mim
Ya ko tulangi maka di huruf dal, tulisannya Ahmad. Ya sange Ahmad Nur Muhammad. Ya ko watak kalewe ulu huruf mim, aroy huruf ha, pinggule huruf mim, aja huruf dal, okina Muhammad. Jadi Ahmad Sampajang, Muhammad Mas Sampajang. Ya lo sange Ahmad ya nariasat tahu, cik dimiti ya sange tahu, ya mimega ya sange rupa tahu. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Ya kau rupa tahu mega itu, ya kau tahu sidin. Ya nariasat Ahmad, ya matau riasa Sampajang. Ya dia nangka tahu dia Sampajang, ternyata tahu nih. Pajo, do, iya Sampajang. Ya ko iya tajam yang pati tajam. Ko makada di apa aja jaman nih, pati tajam. Ya na pura na tajaman ka ni lapor. Ga? Ya mare po makada na sa pangala taala makada si ko meto me paringaran na tundek de na mali. Gang kami ronulle. Na isa na na mato malingi tappa. Iya to. Ya ko ragay na din na lappa aja na tama susah. Pati tajaman. Iya. Namo maga makada madosa ka mega tasalaku iya na to ampay suri Masampajang. Apa iya tu tahu rokok suju tak den na ido sana pada tak den na donge poli takin na jue ina tu ampai ko tame batu Sampajangi mata na papena dinge ina tu pura mabir salat apa samanang kalaga pamasin na gitu iya tapi di sese na tu rajinge Masampajang iya ko den na rajing pajayi iya makiro maringat tu papena dinge nasaba ina tu ampai ko to rokok petetei aja Allah saya lakwi di pada tak den na dosa mu tokon na iya suju ki petetei baca kata lu palap-palapai mo ayo subhanallah wih aga mana lalu kok subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca lu iya ya ko tahiyya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah pangi apa iya na tu dirasalan na nabi talako ko ngalatal waktu nasirunto makadani nabi makalay nabita at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah makalay ko ngalatala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh makalay nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin pacuti salama atamu yang kay soleh iya na tu dialog na nabita ya tu napa makala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah makalay malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia nak pakai Sayyidina. Jadi aku enggak tahu Masampajang na salawat dia nak pakai ni Sayyidina, dia tu cocok. Ya aku makare Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya aku Allahumma sholli ala Muhammad, dia nak pakai Sayyidina, dia tu cocok. Tapi aku makare Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Kayak kapek salah, jadi na Sampajang. Ya yang tak pakai wangi. Kumak iya na tu nang kasi angka imon rin na. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw. Muhammad ilaw tulunga asala nga ako umang. Iya ko nabali salaku ang kamatu pahala waling. Syafaat pahala. Iya na tu nang tumakar kama sallaita ala Ibrahim. Pa iya jitu Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi tu perlu bacangi Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu pasti dakanan Nabi Ibrahim pajeh. Kapuru boleh suruga ya lagi malaikat napele Nabi Ibrahim nakamoy dua kamu jajin na iya rukwe 5 ataw na den parang inaw tasi yan tu mancipat je iya ko 5 abio na den parang loki putanang yan tu nakatopat je ko putanang termasuk garang Himalaya tu mencela kanya garang laut dega ga tahu denan repet je dega sabak Nabi Ibrahim sidak kay itu yang harus dibaca kama sallaita itu yan tu nakada Imamul Ghazali Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu otak na. Sore mandre pat je ko mandre. Na pura ma bisa 5. Ta suruh ni ma pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pamandre. Pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah. Macah tu. Yang kedua dia nak naik keracunan makanan tahu. Cuma dari bumbu elo ko to pura mandre. De. Yang ketiga makan jalan deh. Dia nak naik lama syahwat. Iya. Dia kan nila masyahwat tahu itu ko mandre pa jena paman. Kung kataw madododong surut. Yang penting aja nande si Sindro. Na pacurug babi liman. Pak Burat tuh. Iya. Tuh Pak Burana tuh. Itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Kemana tuh nampak Burat atau pandai? Ya naro kitab Pak kitab tasawuf monumental. Ya na yero kita na baca tayo na patamma na pahangi. Tahu pandai tay. Iya. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Iya. Maka jala dari kita namo berhubungan tayong katunaran te maka ko meko gaji ng ulama maka jala da to ko ramalangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan ya ko takut monrodare by name wa di macito pandrita itu iya tapi maraji ko imam
Japai sapaki itu. Iya. Iya. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na Pak Buting ya nak na komenta maramalang. Talungas sumelo na tama maramalang apa Pak Buting magay iya ro na sapa. Sapa itu pandrita. Itu kuncinya. Cuma dia dipaham. Pura Pak Buting kan rin mawa Buting nasuro lo masyarakat kubur. Sapaki buru wali nasuro bacangi Fatihah wali na pamilo ko pongalatala. Talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita. Ya riasat tawassul. Yo po ini kiburu namin nasa nene mo batala na biasa ya nene mo bako to tanne ya rolay siaray aja na mo mita ya no sapay kiburu to pandrita wali mo lo siaray wi napakumilaw do ko pongalatala aja mo ko wali milo ko pongalatala agay ilaw po talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkai talingi ya riasa tawassul yami ko makadaki oh inda upa angkai he apo mo pure Pak Bay ne he ilaw do inda upa na salama ia nanti yasat tawassut itu yang musyrik. Paham ya? Pisahkan ya. Dia kata lo masyarakat kubur tahu madai cing isyare itu milau doang. Apa patalingi wa talinga bija-bija pada dia pun. Maka dia kumakai musyrik itu salah-salangi. Pada aku enggak tahu malio to baru. Aga dia sipo. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya. Atau mudah-mudahan ka bijaku matu mulai malio to makor. Pemendre ku bola nate ku bola makanja aga dia sipo. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia larang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja betali toka pun makor ya dia nama aja wali pun tapakur ti ronak kumatu kan itu nah itu kuncinya jadi kita pahami aja lalu na salah Pak Mega tuh lo masyarakat kubur wah tapuk kuru milodo ami masya Allah wah dia nak kok itu kuncinya si jangan acara jolo kesimpulan na wal ini maka dah iya koto mas sampajang usaha kami ya ro sampajangi rokon na ipasuku ya ro jolok iya pasuku pikina angka kata dere tu maarone we puye silampu ida do cilin naga silampu di salengkana ya kumakun rayo kiyolo silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi iya di arone we tu aurata utu migang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman makanya rosali sapat tabu aja tagat tangi lolalang apa ya to alongi aurat ya napi tayo tu batal isampajang makanan katu sali sapa pole Malaysia angka patahan na puyolo kabe sebut di ya magalay mabalanca ko sopi katung kakare na puya tu makanja na sabak na tutu ye ulo de to tunawat dipita apa ya ulo na makun raye aurat ya rone de ya ginamo tu silampa minenre kedo padan tenae masalah ya tu yo pwede rone na mo dito masongko cuma ya songko patahan mulut ni supaya dia nalahino apa terlalu lampa ni ulo okulin roy maka roy suju makanya pakai ni songko tapi aku tuh masongko aja tuh sinah ko napanya tuh malawa ya tuh songko isorong imen recet deh supaya tak gesailin roy dia nanong ulo jadi ya tuh pak yang itu guna na songko patahan mulut ni jadi tagondolo namo dia tak songko angka apa tu tahu makada ia nang katau masampajan na na songko maka roy sampajana kanya hadis na nabi itu hadis na nabi pabelu songko de gaga hadis na nabi tamako atu jadi namo de naso iya cuma ia na songko patahan kita paham ya ro mali pak masulara ini mani yang penting tatuti aurata makun rey itu maresa de to tunawat di sali sapa na nasoro layolo na pasujo ku yasena de na sa sujuna mesti ko kiolo na sali sapa suju aja no ku yasena kata biasa makun na sorong di mana layolo maco sa lisapana napasuyo kesena itu mutlak batal sholatnya karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat mega di makun na kan nah gani anrasa ni makutihan iro aturan na agama iro ida pakanjaki bu loki masigi mak derejama ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na tawtongi ni mana loki masih ya kan kayak itu hadesa ya makun raya masarola di koki bolana masampajak ya koki bolana masarola di koki lala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja mau tengin nasa nabita nah sabak biasa citi ni masih angka Yahudi itu dirala sapa salam melo culi nareko makun raya disangi makada salam baru kurangin punuh nah sabak di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kota kamarana masampajak aja na itai tahu apa Pak dan Rina tahu dia lo pala pakaroma ya nama kale daun na pita kota musri cilingi makuiro tapi makin nabi ya komelo ilo masigi aja mateng makiro je Pak Mega tu apalana nanya mako ko ani ga me culiki
Nasa din na di lang sige makunray ko mula na masampaja tapi lawi jogi. Dito kago ko di kaga. Makikita na makalila ni Mato na lino di. Idi mana tu biasa batu tamasikola tengera dia ko sa nampagi tau Ya so sa nampagi mako limahi. Ko yang pos jalan di tempat. Ya mako ko liman naman ni naulina. Ini makalila ni. Ori naman ni pada banila. Nampak kilo-kilo liman na naman ni jepe na jama tau itu. Dia na sa nampagi. Iya makalila meto ni lino. Iya. Kalilan arwane na jasa rapa padahal aurat na si polo ni. Ang kay makunray la haula wala quwata illa billah malampi siya wajun na sope sila yasa. Itu makunray ta jagay bijat tanak ta jagay manang. Marajin tu Pak marajin. Tanggung jawab itu. Bayini ta Pak Komelo ijo kana makalilya modele na po dami man ni. Pakanjaki tu pakanjaki. Yan na siya mangkalinga sulay. Siya mangkalinga macha. Sang hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyare gana to bitaw pole ripacalan na po alatala. Jadi itu ya sange Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katuya sebab mahabbah mapoji, ang katuya sebab ikhlas, ang katuya sebab ridha. Jadi angka tu tahu mas sempajan na sebab bitau tamaranakah. Yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sempajan na sebab macinna tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sempajan denito na nanaway suruga si banaraka apa makadiro suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala. Suruga neraka anu na pancaji mana hadiah niyaro iya ko malak mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalekko yaro mo cinanya ya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tahu makwe ya kung kataw si Chandring na malak mapuji capuy sa na kanton na di na masuk sa papidat din na gawag makiro tapi ya kung Chandring di na malak manu makasike itu makiro aga maknana nareko ang kataw malak mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di matutu gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibit milawi sumbangat tayo malomong maso di na kerja bakti te ko masigi makasijal na napasala jama-jaman na tapi ya ko na mapuji tau ina may galasan na tau na mapadiwatan mako itu ya may gadi tapi macipi papinat din na may gana tulireking ya ko yalya nga ako ay kurang sa iko manimon ro tuliya to na reke tapi ako taw mapuji degaga itu na nawanawaya to itu namanya mahabbah ang kamu pa yasin na yasang bab ikhlas demento nagaga betungan na anu nasarahkan kaya gana yasang bab ikhlas ang kataw milaw sumbanga yalik bandi goncingon ro adi makadalo no muala alamnya demo siya may muala marajirajingi patap payo po ko tumakala yaman ako na chapu di bidega jadi na magampang tapi angkau pa yasin na yaro yasang bab ridha yasang ni ridha makadai tanya je tiap masampajang apa iya ko makadai ya masampajang berarti ya non makatani tepat na di na sampaja te ko di tepat berarti tanya je puang Allah Ta'ala mato masampajang maka na masumbang ay di po ang Allah Ta'ala matuto apa ada na matong mali nga dali na mabalu-balu na di na mong kilaw tayo mga liyo konro kung mabalu kinitan niya po ang Allah Ta'ala marahkang niya tinatawi na siya gaya na tupak balu datu magi na lokor mabalanca betul nga na pasidak kay alin na mato sampayang niya alin na mato jadi dia gaga deci makadaya itu orang yang tidak bangga sebab magay makadaya na po ang Allah Ta'ala mato yan na riyasak baprido makdupa-dupat to kinro ni monro yan ang kataw masampajan ni tau mita maranaka makadina sa tumbap haw tau pilorang tau tamaranaka kataw makada macina tama suruga yan at iya sabab raja jadi madu berupa ka jadi aja tapasalay kung kataw makada tu macina miji tama suruga na tulong masih aja tapasalay makada salah tok kwade ang kami matto tau makwat tau 05 na mo po ang Allah Ta'ala yato apa ang kami to pangilawan na nabita po ulirang nga atak umakku dili lalawat tu manyaman na tapi iya ko din nalaw aling Isus sa namacawe makuti ang katutawat tu na mapuji lakay na dianang kanoto masampaya
Sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan na sa lingkulak kay nanapya mo to matahajuk maka raja si kiri na subhanallah macan ring ilakay na. No? Watun na makanja keluarga na degaga susana dia na sampaja angka mana susana na pemasampaja yan na riyasang yulli iri wattu manyaman na dia na law jadi yulli masusay masusay manina pamaklepe. Jadi tanya abala iro papedale na po ng Allah Ta'ala tapi demi na tolo na rekode na to masusah yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum sukuruki papedale ini tambayako wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po ng Allah Ta'ala masarno betul nga natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo lang katutong mako to pa ya watu na madisig wah apa si batu-batu monro pangin-pangin mak namel latu tanga bani le gagayasam sisan nama bereja mak 5 yaman nek nasa mapat dibiti pernah kena sangkura tapi dia tu gagak ko di upapahangi kia jadi pakoy iya ro ibadah tak bagi dua memang tu angka ibadah nabi ta ipatotomi ya sangi ibadah sunnah angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui ya sangi ibadah perlu iya ro ibadah sunnah lari lokui syafaat iya ro ibadah perlu lari lokui pamasir na dua milalan na tetama suruga iya kotannya syafaat pamasih ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidak ke sunnah pada milo dia biarin sampai wajib sampai sunnah puasa wajib puasa sunnah jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampai sunnah tak ya komeki lolo nga pamase sampai perlu tak ya komeki masai sakka ite pekanjaki ya komeki lolo nga syafaat pasidak kita pegay jadi dua-duanya itu ampai ibadah perlu dia itu nita puapalana dia itu nak ni gini mas sampai loro mak puapalana dia tapi ko sampai sunat nita puapalana ni gini mas sampai sunat patan raka yolo na loro na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena dia itu na pawi makana ni gini mas sampai subuh mak puapalana dia tapi makana rakaatan il fajri duan raka sampai sunat subuh masarulak di inay yalino lololisa sampai sunat ini na sabab iya ko pamase dia nak bilang apalang de hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Ali na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama pamase na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang niya. Makada namo magarajan na dosata nareko pamase na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto tapi nareko pamase na po Allah Ta'ala na kurukan ni tataki salama tapi namo maga bicu na kasalahat ta nareko keadilan na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki laya didi tataki masesa iya na to nakada to pandita ya kumeko mas sampajang aja na pala mulalung baca ilahi anta maksudi idi mi po wakatai waridha ka anta matlubi pamase tak mi po malakda uharapkan apa iya kotannya pamase ta masola nga to angka kisana pak tahu di palapaka Roma minasili kemisi pure manre daging ngoko bali sahabat na bola na sahabat na natako angka manaisin na magoro nang kadagi ta silio ko nakarya ikanuko na cialaga rewa ilaw bola na darat na tayo nola maleto nadapi nakarya inalay yaro di palapaka Roma na tayo nasili kemisi na panabiyang gara-gara iya na aga-aga na pake de di law ko puna na dara 500 ito tertunda tam suruga nasapa ikahalalan na namaga pa hindi lase na tayo jamu bawa ko pa sa rambutan na tayo capa loka na tayo sa upa bawa tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi iya angat taki iya makadakaon na namo maga bicu na dosay di palapaka Roma minasili kang ngisi tapi nasabak keadilan na po Allah Ta'ala na pakim mukuro mesti laya didi tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama suruh tapi liwa ikan na dosana tapi naitay po Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama yan na riyasang hak prerogatif Allah
Di nawat dingi jalok sila surah salat apa bali bola atau pada taruh patau pada boroneta di nawat di jalok maka da tahu kalasi sa neraka jalan ang kakamay pangmasena po ng Allah Ta'ala ko deto nawat dingi jalok ustaz ko masaru bangi maka desa suruga balutan to jadi maka damit mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala mudah-mudahan na lolongang isyafaat na nabita iya tu dua pak dong maka jalan iya paman rasa kita iya na to na mega tahu pak de na makurap paham iya kung kainran na si bang kapapinran na biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay agay pau oh ko story mon rito mapasilolongan masesay iya ko idi minran isapa itawe ni waja iya ko idi mapinran isapa itae untuk makamaja pada mwide na tama suruga iya ko ganna niya marae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je today na selesai aja mo tama lo mo sapai na kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko kude na mapaci magan iya na tunah kada korangi fa anta saddaku khairul lakum iya ko muat dampangi lebih makanja coba iya ko kagagat kanin ratau din ragi di tete 20 juta na de na wajai kada bandi tapodami anak kaya na katudi kunin rayano 20 juta iya ko na wajai na alay tapi iya ko de na wajai puro halalakan po Allah Ta'ala patulay yang lebih makanja inanya tapi aja tapodang ya roto minrage aja anak tanah tapodang apa itu kata minrage tapodang wah de nani wajah tuh aja de iya na riasan totaro pasang makanya bahasa agama anak berwasiat iya aja tak ada deh ya ko story mon rito mapasilolongan to ngangi iya ko ganda niya mala ay di medita dia mau patatama iya maga je ko tolo bandare pura ni wajah tike natawe makatan ni kira-kira atau KTP yang ko kuliman na te makana kaya gini je yan to may naidita mana de pije kagay mako to iya jadi ina tu nakada pong Allah Ta'ala jika engkau putihkan iya maya ka tu masalah pada bali makun rayo ko kampuku de to na ko mani de o ko mi kampuku madari ko mapabot tigi bali bolana mala sate na paripandey rewa na tila bolana capu sate na de na rewa pandena o ko mi kampuku de na ko mani de de iya mako matoko madari ba korone de to korone ka nada nang kaurun tu arwani mak bicasati kalau ibu tidak nang ina tu ampai mega makun reta maranaka pak magala mapakali cubu ya tapi dia tu nak kok mani de ya tu mi makoy aja dia nawa dia tu pak loki mak pengajian makoy tasakamai maka danu halala angka tu haram apa itu anu harangi don rupa angka ya sang haram ligairi angka sang haram di satiha iya ko ligairi prosesnya mak bagi nasi kota ite ya lay dua harangnya tuh halala andre na tapi haragi na sabab proses na ang kami itu ya sa haram lisati ha banda na may mato darah bangkay anjing babi harami mati banda na mo idi tikam tapi ya kumano kahalala tadi kumano na bali bola magani iya mana na makan na waju ipake kinwi pole lipa ipake masam pajak kinri pole nah kada hadiah caleg jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu amma dia tu kagak mala pasogo dia pemilihan presiden kita dia kagak mala apa iya nala di pasogo dia namanya jaji sewe tu ini lo jaji iya kode namaku nandri balao iya nandri domi magai iya iya ko no macharepa tatta din may madecing iya kade to na latek ko to iya padamu itu api pak iya kong kagaganan repi ta presay apa iya tu api anu macharepa ini tu nanre ya ko mapachi din nanre ropo itu namakadai agama pasu isakat na waram-param na mapacing. Jadi ya kung kaaga-aga ilagga na mapacing monre berarti carepa na to ilagga. Na iya ko iya carepa iwe kenro imadak kenan rapi tu. Namo mau cagi bola batu. Maka ramaja nang bola batu nan rapi na bola aju bibesa nan rapi de. Ya meto na carepa. Apa sifat na ati matunu. Tapi ya to ako mapacing mo Namo pan no ropo bola ropo laheran. Kung mapacing hakiki na din nan rapi.
Sabak sifat na itu api matuno. Ite gari Nabi Ibrahim 40 so na 40 din ako api tuno din anday api. Nasabak mapacimanang yero anu tanong ko takalina. Jadi na to ampay para lula de tiasa ngesakka pa. Yan ang rease tetap pareke 5% tu. Bersih na bawang 5%. Dia na siaga pa. Maka na madareke dia na siaga hidup pamaji na kamasa dia na siaga mudupa siya pante me maji mo pano. Nasa talu pante siya pante mudupa. Nasa 5 karo maka triga. Apalagi kalau 5 pantai na pano na 30 karo na dupa na pamadareke mana ka madareke ko. Kina 30 karo mo pano na 2 pantai minggu dupa dareke no. Makiro. Naman may gare. Idi dito madari makuti demento gaganda na jito tawe ko din nasukur. May gataw makadamaje pinakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale ko komedi monro. Namo ade na mega ko sukuro kimoy ganda. Asukuro kang ina tu pagana dale pa ako makadaki ina ialakay ko kunale na di si di juta ganda ni degagay yato. Ito na ko pagana nang kamakura yade di 500 sabu. Okay tu birila lang mabalanca. Yato pa sa auto lalo na lansa. Tapi ako talingi di 2 juta. Okay pa sapin ralo mabalanca. Iya ko talingi di 5 juta. Matari lo jupandang. Malinaster. Iya ko 10 juta talingi. Okay Jakarta mabalanca. Iya ko 50 juta di nasi ulang. Okay Singapura lo malibincung. Makoy. Di kagagana na ko tanay di pagana. Iya. Makoy ito yung kehidupan. Di kaga pa. Nakasi dia tawat di napatutan lutaw. Ida kaya ko pre mabay ni tawe. Ang kana na pa. Masiko lang manre na di na jama. Magi na lulungan mana dali. Manre mo na. Na di pa na jama. Berarti itu tasih dia tak dua itu wad di pandre talu tahu. Lebih itu dale aja tak susah. Pada mikong kanan namanya masih sekolah pas sekolah. Aja tahu aja iku makali wajah penatama aja betulan na isogo paja. Kenro lulus o kometu itu napatan tu pong Allah Taala. Aja mo maselang angka dale na tu. Sama pong Allah Taala patan tu. Pakanjaki mo isang pajata. Pakanjaki mo. Napaniloki masigi masang pajak. Aja nak ko boleh. Ya ko boleh sampai jasuna na. Rosi masigi. Mga kabalo masigi ta pa. Iya. Mga kakanya masigita mga kasagina mga ito idi to man iya imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan oy iya ko imapada barung-parungnya ni mace anak-anak makaruk ka de iya jadi pak kami tuh timah pak maka dodo salah de pakaian ini nah tuh kami tuh pabelai bismillahirrahmanirrahim gaji itu muasa masih kiri sinasa subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sinasa ngene hani Fatihah agak tuh muasam iya tapi dia tuh kagak ko dia angkat tuh capa na mami malas ko milau do jangan mau tingkat tuh kita mau jago nataja mami nasab amin Imak gimpe mak mukiru deh ya pekan jaki na tumakada aja tuh doa bersama ya datungan nasi bawa ki milau apa angka desa walau ko ada balap bina nabita mama sosala makadai nareko ganna ipatapulo umak ku milau doang sin papada itu pak doangan na ci diwali itu 40 na to mangilaw do pada to ko ci diwali milau do ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawe ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga tilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim iya ro tilaw aja na hanya ada gitu tilaw iya itu tilaw na napaturungan ipo Allah Taala iya pak dongang. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjama. Paya jitu koto cadi di mia culiang ngalewe tapi hais. Iya palai ko makali taja nga cinampa wasam pajang. Oh cinampa tau. Nah karena Allahu Akbar. Dia na baca. Amma kumami timuna. Iya. Jadi loki mah berjama. Mai koto mah berjama. Hisap kelompok. Ipares sama kelompok muki. Iya. Iya na tu ampai. Oleh bani contoh. Ya kung kasentere 10 baterai na si basi di baterai na kaya masua. Masua 10 ito. Napan ko 10 baterai na sentere nang ka baterai mate pun ditangay. Tumo pa yato. Tabi ako chit dini baterai na baterai mate sa bara ko. Kapa. Mako mati itu kung kapag jama gimpi acili ka banyo ko tangana. Yan ang kapag jama mate. Dega na po acipiran ni. Kada ko na to.
Paco mo ko to. Iya na ro, makiro katana ro. Iya. Di pa kami to tahu pa gaga kasi pwede na kana sikola. Na meloto macina to masampaja hidayah to nga. Maka dia na dia triya na mega wapala. Ang kada sa taulun to pa to kasi pitu 60 na pitu taw ngumuro na dia na kana sampaja. Macara mata siya ka napay mainga kasi tolong ang hidayah ko halatal na sa we macina masampaja ustaz. Ang kalinga ro na cara mata tapi dia juga kasi bisang. Iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai. Maka dia na pura na upangulo tiko ko po halatala na pakacenga mapalato na. Na kuyatanya sampajang itu iya tu yasa tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asanna iya ko si jangi tapakko atu atita masarola bine masampaja sunna isa burakan tapi dia na tulay sampajang tatta sampajang nah saya na ro cinda jame da kita jaman ni nasa manu mina dia aga na upau igawa pala naku akada ban anu bani acunyo kuy mangin apaki makada wakatay masampaja pada sampajan na jamay pu imam Allahu akbar dia na sala ya tu Pak makanya mo niya na imang aja na takara sampaja loro pak detes akara bani wakate mas sampaja pada na jamay pu imam Allahu akbar iya inasang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai marajini apa itu dako rokok bani maringaran apa iya tu baca sunnah ni ya mitu wajib rokok jadi pak iya tu ko sampajange pak 5 mitu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib oko tahiyya syahada misi basalawat wajib kamu tidak biasa lalu atau iya lalu abi we sunnah mani iya tapala mu ya tu 5 ya asam pajan ni iya asam pajan ni doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tu wajib toko pole rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kok enggak tahu sujud nanti kan baca sujud bami maringaran asal di sampajanna apa sujud ini wajib na zaman ni melo siulan napa kak siruntu na podana tapalo memang di sidak peya nas alhamdulillah nak menyama pape nanti ku masampajan nak na sang anu nya kabi aku tanah 7 mogar bate udah kumagay na saya ko rokok ka anak na sama de gawa wa pala maka bama Allahu akbar idi menipong ini menipong nasa ini menipong ilalangati aku ya natung pakai cocok itu iya jadi iko baca jadi aja termasuk sama karena dia namanya gawa pala de yang iko meki mapala manangi ay malampe-lampe memang tapi ia kodenang kata guru ini 5 na pamulata pala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kodenang gaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rak itu pamulangnya wajib itu kedua yang itu surahna iya sapi itu iya koroko ko na de gaga mo pala tu bani paringaram mo lori po panguloy sujud kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata apa lah? Itu ko puri kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma baid bain itu. Maka itu bacaan Muhammadiyah. Angkat baca Allahu akbar kabira, no? Angkat baca tabarak murabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tu pak. Ya ko cik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mis itu kan ya ko masang paja sunnah tauba ismul azam. Ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma baid baik ya ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko mata sia. Ya ko tau mati tak to mata sia to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa tita pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku la kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabot ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Ya ro ayat ibaca ya biasa ibtitah pak buka. Aja lalu atau maca mabot ini apa tabarak ibaca. Maka itu matuk boting ini laudogan di mati stas ya. Jadi makiro. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya ko cik diminta apa lah ya narosi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa kita itu. Ini wajah tuh, pasti sambungi. Buat dia lah 2. Buat dia tuh cik di mana baca teh. Situ kan 2 aja ti baca cik di mi. Tuh makanya cik di 2 tuh. Iya mi kota baca tuh. Ini wajah tuh. Tapasil lempu lalu paringarat kalau ripo Allah Ta'ala tapanguloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tak singkar. Aja nalis saya tuh. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngerah lain na alin. Ya ko makarede apa ni rule ngerah mustaspek ko carana akara bani nayita kapuang ni salah saya dia. Iya ko yakin ni makada nayita kapuang kata bere magampan dia tu. Nang kalinga kata bere magampan. Aja na di nenre pa ang katoy tu Allah. Ku
Wah, maka nabi ko. Itu. Iya, jadi aja na ni susay. Iya. Na dia na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi ni ura along. Yang kedua, wa mamakum aina ma kuntum. Tuliang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka po Allah taala roko naita ka suju manyamang ito. Daripada itu menrela ko lagi. Allah. Wah, napay mana. Iya, jadi ini tuh ampai makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri-kiri memang na ipat tujuh memang ni ati. Namo gitu Pak Golo ko memang Golo pamana satu jolo. Dia tuh Pak Golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo. Nga makiro. Maka tuh kemana tuh alun Pak bulu tangkis makoto to masang paja makoto. Aja napay puli bolana engkau papelo na si polo. Nabala. Ya. Namodo cilin na notulola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah. Ya gitu. Jadi maperingaranganya betul kan nah. Tak kalamui ijama papa kanja kia bujuna. Iya. Acila kapat ini namo kamuti gonrongi. Ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko. Ya kode mulle runtuh okoroko etoko pomu sampai. Ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju sapa. Ya ko suju ko sak dinama cawe ko lemu ko pengalatala PTT suju. Oko tu meteta. Iya, ya koko tulangi muruntu koko tulangi. Ya ko masahada ko muruntui pakanjaki sahada. Ya na tunak kereta padete. Kenro isi betu oko ko tulepang. Nama kamu tiga gondrong. Iya Nikolai bala, iya meraji-raji. Allah bakal Pak angkat tuh masam pajang aku tuh Pak. Nah bala, nanti aja mikir kaji nampak, wajib nampak tuh. Deh namu doi kita nade to gaga. Assalamualaikum, wah selesai. Deh gaga. Kalau talo masih gigi mangolo saliwan memang di sandalan. Napeta mangolo saliwan memang. Sadia memang di lali. Dati siya gani. Dati lima nih, jalan-jalan. Jadi kuncinya okirona itu maka sempajangi dek to gaga tuh Pak ibadah dari 5 rukun Islam dek to gaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunaikan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dek to wakada dena sampaja maga tasuroy adeti awak kada nigi tau dia na sampaja bayne na tamera nakala kay na dena koro makadami na nigi lakkay dena pakainga ibayne na makasibiang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yang dia tidak tunaikan iya po ko puramuita kodang ma sampaja kima tinggal lagi sampajata ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay paya ko makalai ustaz man ni malengi hidayah tahu hais mainga mana ni tahu nasiya ganigan na kampung ulawi macarama pa anamo anu mak goro-goro yang ke kampung namo papuay mi tahu tama kurang kau gi ilalam oh betul kan nah iya ko pacarama man ni pakai nga itay mainga mana ni tahu tapi itu hidayah nabitta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah Tanai ko Muhammad malengi hidayah po Allah taala namat to. Apalagi di ustaz pajai. Ega. De namonon ron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu sampai Pak de yan puro palat ko makada po Allah taala mulus. Pade di makada radio salon ni. Iya, Allah taala. De urusan na po malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapakai nga ibay neta. Tapi kamato itu solusin na. Yan pura na yampar na demo para may masang pajat tolay sisan. Silay. Macam mangkali nga baca. Iya. Apa icalak itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren nagurutai. Pesantren naguru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren nagurutai Patobong angka mega. Tapak pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku sampai janna jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Ya matu ko surumun ditanay kidi na sampajangan na mo kada sapay ustaz na pura tu puna ngokot. Magan. Tanya na sabak pura ni titit. Iyo po ko dito pasikola gamay. Makada mari masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakalaki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dia na baka lagi rusuk mo pi. Datitipi.
Iya pe ko pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang iya ko masukin ke rewa. Maka demi kalau SMP be kabawa ni. Maka na magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to mi ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai mi. Kasakamay anak tabay nete di pun de amanah mi itu. Iya. Titipan na po nga latala. Tanya ti di pun na mo ti watak kali tanya ti di pun na. Mangkami atu matay bulla na din na mana sa pakita. Iya. Apa yan na pinra kami po nga latala. Kasi ba ko may baca. Ipacaweki din na pita. Ipadulay na pa'y manasak. Masalahnya ya matay. Iya. Do chilling kamoy makalak ba. Pada kipasnya deh. Nang kali goran itu tuh titi maka. Nahala ni po nga latala. Iya. Na pinra kami. Dia kagak nalagi. Makanya itu hak pakai bukan hak milik. Ini tuh ampai makun reyat tiap palit anin na pa ipinra kami. Kapo ko kampo ko namin lobot ini puh nakalu ni pale ko imen pada tikungan niya tama mani bulu mata dia nagaga asli ya biasa tuh matay riolo makaluwi tak din na bulu mataku nasa weng ka tuh memewa ko si runto na ya mako ko tak din na bulu mata na tay lendang itu dia masa jadi upasangnya terjaga wir wija aset itu ya ko yalengi amanah tapat tuji ya pe ko lari tanan rusak ta ya na pura mo tapat amo pesantren ya ko makade de umelo pulain ka dalam muka namudo nga sobona pati lo ko kono rajo udaktar ko amanah ta napanya ko pure masih ko lagama na mo si taumi na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabat na apla ni bacana sa pajan itu pura itu maguru agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar masam pajan langsung na sabak pura na guru ya miko din ang kana guru agama na melo sadar kin roben law napay melo sapa guru makito itu penting na si isang pendidikan agama palagi makukuha dito na masuri sikola pa din na masuri napa ni manyama dito ko masikola agama na nasa ba din na naman lolis din na din naman away kinri rumatindro kinri latto yo poko ko bola gapang kusok na ano na miya tindo na miya tumadali tapat kari so kasi nana kumenil iya tumakumete tinamakun rayon ito tumay kasitan na riolo pa na riolo pa mako namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to istihaya mako ya patunay pangaruhi Nabi Ibrahim denan re pangaru ba ini na ipangaruhi sampa muy ole che de na pamewa siti hawa mako to Nabi Adam lay lici Nabi Adam okoy balisi makadawat din yan raya tu biasa ya memako makadang kadi bay na maka binasa coba nih tega nanre iya na to de to bici na tu makun raya bahaya lada jamu tangkali ngala dai ko bici bicara makun raya patu bicara makun raya dia nang kada kurat to ditatambang nang kali ngete makada ang kagare nane saman nagare makada ti jolo saman nagare mani yani ya kolette itu makadani maga payano gare natarini maga pa tapi natari gare mon rinna ya kolette itu makada la yanu makoy yanu pawi ida ada na si sala iya na tuwatu na melo maleka da pura na dita apa iya ro Yahudi rapai nasa de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad bicara na yunu tangaman ni narapa Yahudi tate dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yunu sebelum makde Allah rewa ni pole rapa tate talu subuh angka manapung gawana Yahudi paloralada ko bayina lati bolana taplay dupe ko bayina kaya boleh nasa to pole rapa nasa rapa tagaban ni subuh bani na rewa rapa aga nasa rahasia di nawat dingi po nasi jano cecewe subuh ng karewa na rahasia apa ipo na memang yung koroto na rapa aja lalo gapawi pito ki si bawa nasan aja gak bocor kanya gagay naisakay tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapawi iya non na punggawana ya hugi pak mitawlada ko bayinena maka dari bayinena rahasia nasa rewa suca nasa pobi aga memang nasa upo ako pala tapi aja lalong pobi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno iya ro ayong pogi na rahasia nasa iya sisan na lo masasa maele si runto bali bola nakap di bali bola nasa ang rahasia nasa aga nasa melo igare yuno Nabi Muhammad tapi rahasia na ayong pogi rewa ilo manda ko sa sana bali bola nanti bali bola na masering nasa ay nasa ang rahasia naralat tuh ya gagay okko do cilin na bayine na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos Sayyidina Ali tolay onron na matindi jadi ya kung kagaga melo itala pa magampala
makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tuh. Terbukti nih tuh. Jadi iya kong ka aga-aga makaleleang aja mo pulangi makun reye aja. Ya kok anu dena wat dingi pakai do ayo pulangi makun reye. Apalagi kong ka makun reye na umpa-umpa timur yasena. Iya, umpa-umpa timur yasena dia dulu let taruh tuh rahasia. Iya. Iya. Yan ang kataw lari-lari lang sa liwat timur yasena aja ta pulangi rahasia. Palimataan si Pulos so natahang. Udah memang apa ang kami matuto modele pa ang kamodele. Makre guru tamali almarhum guru taki malik belawa. Ite gede tamali makalasi. Kami tuto. Iyan ang kataw buku ingat na kalasi-lasi ito. Aja musi mawangi dangkang na kalasi ako. Yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na madali mata itu pak deken na. Ada mero gitu. Iya, jadi jadi tuh nang kataw macam pa bulu-bulu aro na matanda itu akala-kalasin. Itu nah dia tahu pandrita na isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang. Yang ka tuh iya makade angka tuh tanja-tanja na teh makade oh tahu mako memangnya marani salah-salah oh iya aja lalu iya kata tahu marani salah-salah iya kumabele joka marani sisa na situ dagang gue maka jadi perak aja tahu maka marani wah tahu make itu matanda kalan tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi kan ya kong katodang kanang katay kare kita marani salah-salah dia nawat dipindrangnya gadeng kan kalimat tuh ya tuh nakara to pandete napa itu ita modele natay niris sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat nah makanja kemudian maka kauna sampai jangi namo magarepa tak tajam lalu tajam napa nih gitu sampai jangi angka purana tuh ya ko jama-jamangin dia ke purana tuh lagi makun raya ko makada selesai pijamaku was sampajak dia na sampajang payah pura masari melo mapel dia pura mapel memang sesak pura masasak melo idio pura dio memang nasu pura memang nasu memang palinak paneh pura ya tu memang pura mandre mesi bisa paneh pura bisa paneh mesi lo 50 sesak pura 50 sesak mesi malah lebih sesak pura malah lebih sesak mesi itu lo dio dia ga purana dia nak kada pura pijamaku dia na sampajak tuh jadi ini natoro sampajangnya aja na idi matoro isang pajang usahakan inatoro ki isang pajang iya ko sampajangin matoro ki na ta malora sampajani iya na ta masara sampajani tapi ya ku idi matoro isang pajang ini piasara na sampajalor na salawa na tayo nasa jojo cinampapi tega ya makira tapi asah itu sampajangnya pa iya memang tutu pamulangi parisa iya na tunakala to pandit itu sampajangin di lain na cidi iya tu salain sampajangin nolok maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair ya rosang pajangnya pak bukan na sidina de cengi jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah sakka enolo puasa enolo baca Quran enolo sikiri enolo tapi ako masang pajang icidi jadi ako dia tasang pajang nolo tambah nolo nolo namo asiratu si todo konolo tatra inolo tapi ako masang pajang icidi pajangin apa mengaji cik ditambah nolo 10 emang pasusak kaki tambah nolo si ratu nih masih dekat kaki si sabu nih jadi ia penangkang kak na yellow mondri kumasang pajang makanya itu patareka ia tuh sampajangnya alimu matoje tuh magi sampaja subuh na 2 raka maka dia sampajang na tuh gue lahir batin sampajang loroy patan raka 2 5 2 aja sampajang nasarai patan raka tuh 2 do cili 2 tomata maka na sampajang mengeribi telu lubang ingat siwawa timuy lalu isay yolo imonri kiri kanan jadi limamu tuh ajemu napasakmu paling kali iya na tuh sampajang iya na tuh ampai maka dia tuh sampajangnya tatong maka dia alipu ya ko roko maka dia ha ya ko suju maka dia huruf mim ya ko tudangi maka dia huruf dal tulisannya Ahmad ya sangi Ahmad Nurul Muhammad ya ko watak kalewe ulu huruf mim aroy huruf ha pinggule huruf mim ajili huruf dal okina Muhammad jadi Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang ya rasanya Ahmad ya nariasa tahu cik dimiti ya sange tahu ya mimega ya sange rupa tahu nah sabak yang dirahasia itu cuma satu ya kok rupa tahu mega itu ya kok tahu sidin ya nariasa Ahmad ya matau riasa sampajang jadi nang kataw din na sampajak kanya tu tahu ni. Pajo-pajo. Do? Iya sampajang.
Ya ko iya tajam apa pati tajam. Ko makada di apa je jaman ni pati tajam. Ya na pura na tajaman ka ni lapor. Ga ya mare po makada na sa pongala taala makada si ko meto me paringaran na tundek ke. De na mali. Gang kami ro nulle. Na isa na na matong malingi tappa. Iya to. Ya ko ragai mi na din na lappa aja na tama susah. Pati tajaman. Iya. Namo maga makada madosa ka je mega tasalaku iya na to ampai suruh masampaja. Apa iya tu tahu rokok suju tak den na ido sana pada tak den na donge polo ditakina jue ina tu ampai kota me batu sampajangi mata na pape na dinge ina tu pura mabira sala tapa samanang kalaga pamase na itu iya tapi di sese na tahu rajinge masampaja iya ko na rajing pajayi iya makiro maringat tu pape na dinge nasaba ina tu ampai ko to rokok petetai aja na Allah sabela wi di pada tak den na dosa mo tokon na iya suju ki petetai baca ketelu palap-palapay mo ayo subhanallah subhanallah wih aga mana lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi aja iya ya ko tumat tahiyya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah pangi apa iya na tu dire sallan na nabi talako ko malatal waktu nasi runtuh maka dani nabi ta at-tahiyyatul mubarakatu as-shalawatut thayyibatu lillah maka dai ko Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dai nabi ta assalamu alaina tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin pacuti salama atamu yang teh soleh iya na tu dialog na nabi ta ya tu napa maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dai malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia na pakai sayyidina. Jadi ya kung kataw masampajan na salawat dia na pakai sayyidina, ya tu cocok. Ya kung makare Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya kung Allahumma sholli ala Muhammad, dia na pakai sayyidina, ya tu cocok. Tapi ya kung makare Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Kaya kapit salah, ya dia na sampajan. Ya, yang tak pakai wali. Kumak iya na to nang kasi ang kaingon rin na. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw. Muhammad ilaw tulunga asalaga nga ako uma. Iya ko nabali salaku ang kamatu pahala waling. Syafaat pahala. Iya na to makara kama sallaita ala Ibrahim. Pa iya gitu Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi to perlu bacangi Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu masih dakana Nabi Ibrahim? Pajeh. Kapuro pole suruga ya lagi mereka napele Nabi Ibrahim nakamoy dok kamu jadi na iya rokwe 5 ataw na den parang inotasi yan tu mancipat je iya ko 5 abio na den parang loki putanangi yan tu nakatopat je ko putanangi termasuk garang Himalaya tu mencela kanya garang laut dega ga tahu denan repet je dega sabab Nabi Ibrahim sidak kayo itu dinaro dibaca ka masallah ita itu yan tu nakada Imam Ghazali Andre kopat je sebelum mandre Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu otakna sore mandre pat je ko mandre na pura ma bisa 5 ta suruh 5 pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pamandre pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah macah tu yang kedua dia nak nai keracunan makanan tau tu dari bubu elo ko to pura mandre de yang ketiga makan jalan deh dia nak nai lama syahwat dia kan dalam masyahwat tahu itu ko mandre pa je napa man kung kataw madododong surut yang penting aja nande si Sindro nama curug babi di mana Pak Burat tuh tuh Pak Burana tuh itu kuncinya itu ada di kitab Ihya Ulumuddin kemana tuh nampak gurang atau pandet iya naro kitab Pak kitab tasawuf monumental iya na yero kita na baca tayo na patamba na pahangi tahu pandrita itu kitab Ihya Ulumuddin itu maka jalan dari kita namo berhubungan teng kato narante maka dia kumiko gaji dengan ulama maka jalan datu ko ramalangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pesanan ya ko takut monrodare bay ne buat di macito pandrita itu tapi malah jiko imam japai sakpak itu jadi itu banyak itu ampai di OGE ya patu na Pak Buting ya anak kumita maramalang talungas tumelo na tama ramalang apa Pak Buting magay iya ro na sakpa sampai itu pandrita itu kuncinya cuma dia dipaham pura mapabuti kan rina mawa butinge na suruh lo masih ada kubur sapaki buru wali na suruh baca Fatihah wali na pamilo ko pengalatala talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita jadi asat tawassul
Yo pwede kiburu na binasa nene mo batala na biasa je nene mo bako to tanay ya rolay siaray aja na mo lang mita yan sapay kiburu to pandrita wali mo lo siaray wi napakumilaw do ko pong alatala aja mo ko wali milaw ko pong alatala agay law po talingi baraka bijak kumato pada baraka angkay talingi ya sa tawasud yami ko makadaki inda upa angkay he apo mo pure pak bay ne he ilaw do inda upa na salama Ia nanti yasat tawassut itu yang musyrik. Paham ya? Pisahkan ya. Ya ketolong masyarakat buruk tahu madai cing isyara itu milau doang. Apa patalingi wa kali ngak wija-wija pada ya pun. Maka dia kumakai musyrik itu salah-salangi. Pada dia aku kata malio to baru ada biasa pro. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya atau mudah-mudahan ka wijaku matu mulai malio to makor. Pemendre ko bola nate ko bola makanja ada biasa pro. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja betali toka pun makor ya dia namanya agak wali pun tapakur ti ronak kumatu kan itu nah itu kuncinya jadi kita pahami aja lalu na salah Pak Mega tuh lo masyarakat kubur wah tapok kuru milodo ami masya Allah wah deh nah deh itu kuncinya si jana acara mah jolo kesimpulan na nawal ini maka dah iya koto mas sampajang usaha kami ya sampajangi rokon na ipasuku ya jolok iya pasuku pikina angka kata beretu maarone we puye silampu idak do cilin naga silampu di salengkana ya kumakun rayo piolo silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi iya di arone we tu aurata utu migang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman makanya harus disabat tabu aja tagat tangi lolalang apa ya to alongi aurat ya napi tayo tu batal disampajang makanan katu salisapa pole Malaysia ang kapatahan na puyolo kabya sabut di ya magalay mabalanca ko sopi ang katong kakare na kuya tu makanja nasaba na tutu ye ulo de to tunawat dipita apa ya ulo na makun raye aurat ya rone de ya ginamoto silampa minenre kedo padante na masalah ya tu yo pwede arone na mo dito masongko cuma iya songko patahang mulut mi supaya dia nalarino apa terlalu lampa mi ulo okulin roy maka roy suju makanya pakai ni songko tapi aku tuh masongko aja tuh sinah ko nah panya tuh malawa ya tuh songko isorong imen recet deh supaya tak gesailin roy dia nano ulo jadi ya tuh pak yang itu guna songko patahang mulut mi ya jadi tagondolo na mo dito songko ang kapo tu tahu makada yan ang kataw masampajan na din na songko makaroy sampajana kanya hadesan na nabita itu hadesan na mi pabalo songko de gaga hadesan na nabita makwa tu jadi namo din naso iya cuma yan na songko patahan kita paham ya iro tumali pa masulara ini mani yang pati tatuti aurata makun rey itu maresa de to tunawat disalisapat na nasoro layolo na pasujo ko yasena de na sa suju na masti ko kiolo na salisapa suju aja no kiyasena Kata biasa makundai na sorong di mana layolo, macu sa lisapana, napasujud kiasena, itu mutlak batal sholatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat. Mega di makundai na kanna. Mega di anrasa di. Iya, makutihan. Iro aturan na agama yaro. Ida pakanjaki bu iya. Loki masih iya mak dereja mak ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na tawtongi min mana. Loki masih ya kan kayak itu hadesa ya makun raya masarola biko kibolana masampajak ya ko kibolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja muateng nasa nabita na sabak biasa citi ni masih angka Yahudi itu dirala sapa salang melo culi na reko makun raya disangi makada salang balus kuragin punuh na sabak di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kotama kamarana masampajak aja na itai tahu apa Pak dan Rina tahu biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na pita ko tanggo sari cilengi makuiro tapi makin nabi ya komelo ilo masigi aja muateng makiro je Pak Mega tu apalana nanya mako ko ani ga meculiki na sedine we dilo masigi makun yo kimulana masampajak tapi lawi jogging dito gago ko de gaga magi na makalala ni matona lino di idi mana tu biasa batu ta masikola tengerak dia ko sanang pagi tahu ya so sanang pagi mako limahi ko nampo si jalan di tempat ya mako ko liman naman ni naulina ini makalala ni ori naman ni pada manila nampak kilo liman na lagi naman ni jepe na jama tahu itu dia na sanang pagi iya makalala meto ni lino iya
Kalilian arwane na jasa rapa padahal aurat na si polo ni ang kay makunray la hawla wala quwata illa billah malampi siya wajun na sope sila yase itu makunray ta jagay bijak-bijak tanah ta jagay manang marajid tu Pak marajid tanggung jawab itu bayinita Pak kumelo ijok ka na makalilian mo dili na po dami man ni pakanjaki tu pakanjaki yan na siya mangkalinga sulay siya mangkalinga macha sang hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyari gana to mitaw pole ripatsalan na po alatala. Jadi itu ya sange Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu mitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf mitaw ang katuya sa bab mahabbah mapoji ang katuya sa bab ikhlas ang katuya sa bab ridha. Jadi ang katu tahu mas sampajan na sabab bitaw tamaranaka yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi ang katu tu tahu mas sampajan na sabab macinta tama suruga itu orang yang berharap. Ang katu tu tahu mas sampajan denito na nanaway suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala suruga neraka anu na pancaji manang hadiah niyaro iya ko malada mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalekko ya rumo cintanya kaya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tahu makwe iya kong kataw si Chandring na malada mapuji capuy sa na kanton na di na masusap papidat din na gawag ka makiro tapi ya ko Chandring di na malada manu makasengke itu makiro aga maknana nareko ang kataw malada mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di ni matutu gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibir milawi sumbangat tayo malomong maso di na kerja bakti te ko masigi makasijal na napasala jama-jaman na tapi ya ko na mapuji taw ina may galasan na taw di na mapadiwatan mako itu ya may gadi tapi macipi papinat din na di na may gana tuli reking ya ko yel yang ako ay kurang sa iko manimon rito liya to na reking tapi ako taw mapuji degaga itu na nawanawaya to itu namanya mahabbah ang kamu pa yasin na yasang bab ikhlas demento nagaga betul na anu nasarahkan kaya ganaya sa bab ikhlas ang kataw milaw sumbanga yalik bandi goncingon ro di makadalo no muala alam niya lemo siya may muala ay marajirajing patap kayo po hindi ko ito makalaya man ako na chapu ni gidega ay jadi na magampang tapi ang kau pa yasin na yaro yasang bab ridha yasang ni ridha makalay tanya tiya masampayang apa iya ko makalaya masampaya berarti ya non makatanita pa na di nasampaya tayo ko di katapan berarti tanya puang Allah Ta'ala mato masampayang maka na masumbang ay di po ang Allah Ta'ala matuto apa ada na matong mali nga dali na mabaluk-baluk na di na mong kilaw tayo mga liyo kung ako mabaluk kinitan niya po ang Allah Ta'ala marakang niya tinatawi na siya gaya na tupak balu datu magi na lakor mabalanca betul nga na pasidak kay alin na mato sampayang niya alin na mato jadi dia gaga deci makadaya itu orang yang tidak bangga sebab magay makadaya na po ang Allah Ta'ala mato yan na riyasak baprido makdupa-dupat to kinroni monro yan ang kataw masampajan itaw mitamaranaka makadina sa tubap haw taw pilorang taw tamaranaka kataw makada macina tama suruga ayan at iya sa bab raja jadi madu berupa ka jadi aja tapasali kung kataw makada to macina mi tama suruga na tolong masih aja tapasali makada salah to kwade ang kami matto taw makwat taw na 5 na mo po ang Allah Ta'ala yato apa ang kami to pangilawan na nagita po ulirang nga atak umakku rilawat tu manyaman na tapi iya ko din nalaw aling Isus sa namacawe makuti ha ang katutawat tu na mapuji lakay na diyan ang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana kalau kajok-kajok kasi san nasa lingku lakay na napya mo to matahayo makaraja si kiri na subhanallah macan ringi lakay na no watun na makanja keluarga na degaga susana din nasampaya ang kamana susana na pumasampaya yan na riyasang yuli iriwat tu manyaman na din alaw jadi yuli masusay maninap pamakdape jadi tanya abala iro papidalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na liko din na to masusay
Yan na tunak kadala ini syakartum la azidannakum. Sukuruki papinalle ini tambayak ko. Wala in kafartum narekodemo sukuruki inna azabila sadid. Isangi pacalan na po Allah Ta'ala masano. Betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na dia belum. Kata tahu mako tu Pak ya betul nama diisi. Wah, apa sih batu-batu monro pangin-pangin mak nemel letu tangga benih. Gagayasam. Sisan nama bereja mak 5 biaman nek nasa mapat dibiti. Pernah kenal sang urat. Tapi dia tu gagak ko di. Upapahagi kia. Jadi Pak Koy. Iya ro ibadah tak bagi dua memang tu. Angka ibadah nabita ipatotomi. Ya sang ibadah sunnah. Angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui. Ya sang ibadah perlu. Iya ro ibadah sunnah lari loki syafaat. Iya ro ibadah perlu lari loki pamasil. Nah dua milalan na tetama suruga. Iya kotanya syafaat pamasih. Ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ke sunnah. Pada menurut niat dia sampajang wajib sampajang sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolonga syafaat pegai bisa sampajang sunnah tak. Ya komeki lolonga pamase sampajang perlu tak. Iya. Ya komeki ya masai sakka ite pekanjaki. Ya komeki lolonga syafaat pasidak ke pegai. Jadi dua-duanya. Ya itu ampai ibadah perlu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini masa pajaloro mak palana dia. Tapi kau sampai sunat nita puap palana ni gini masa sampai sunat patan raka yolona loro na sampai sunat to patan raka ngimondrina loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia itu napawi makanan ni gini masa sampai subuh mak palana dia. Tapi makanan rakaatanil fajri duan raka sampai sunat subuh masarulat bi inayalino lololisa sampai sunat itu. Nah sabab iya ko pamase dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin dapat nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama pagmasay na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada namo magarajan na dosaka nareko pagmasay na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto tapi nareko pamase na po Allah Ta'ala na ukuro kangi tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta nareko kaadilan na po Allah Ta'ala na paki mukuro kita tataki laya didi. Tataki masesa. Iyan na to nakadataw pandita ya kumeko mas sampajang aja na pala mulalu. Baca ilahi anta maksudi. Idi mi po wakatay waridha ka anta matlubi. Pamase ta mi po malakda uharapkan. Apa iya kotanya pamase ta masula nga to? Ang kakisana pa, tahu, gidi pala pa karoma minasili kangisi, pure man redagi ngoko, bali sahaba na bola na sahaba na, natako ang kamarisin na magoro, nang kadagi ta, siliyo ko, nakarya ikanuko na siya lagga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nula, maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pa karoma na tayo, nasili kangisi na panabir, gara-gara iya na agaga, napake de dilaw ko puna na dara 500 itaw tertum datang suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, dyan mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isap pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo maga bicu na dosa. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po Allah Ta'ala na pakin mukuro mesti laya didi. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama surug. Tapi liwa ikan na dosa na. Tapi naitay po Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingijalok sila surah salat tapa. Balibola ata pada taruh patau pada boroneta. Di nawat dijalok maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang kakamay pangmasay na po Allah Ta'ala ko. Deto nawat di ngejalo ustaz ay kumasaru bagi makadesa suruga balutan to. Jadi makadamit mudah-mudahan na masewi po Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongan ng syafaat na nabita. Iya to duay pa do nga makajalan. Iya. Paman rasa kit, Iya na to na mega tau pak de na makurapaham. Iya kung kainran na sibang kapapinran na.
Biasa kong kadita din ratay si dijuta na din nawajay. Agay pa. Oh, ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Masesay. Iya ko idi minram. Isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram. Isapa itae untuk makamaja. Pada mwide na tama suruga. Iya ko ganda niya marae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je today na selesai aja mo tama lo mo sapai na kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko kude na mapacing magan iya na tunah kada korangi fa anta saddaku khairul lakum iya ko muat dampangi lebih makanja coba iya ko kagagatan din ratau din ragi di tate 20 juta na de na wajai kada bandi tapodami anak kaya na katudi ko din rayano 20 juta iya ko na wajai na alay tapi ia kode na wajah ipuro halalakan puang Allah Ta'ala patola yang nggak lebih makanja inanya tapi aja tapodangnya roto minrangnya aja anak tanah tapodang iya apa itu kata minrangnya tapodang wah deh dari wajah tuh nah jadi deh iya na riasan total pasang makanya bahasa agama anak berwasiat iya aja tak ada deh aku pesori mondri to mapasilolongan atau ngangi iya ko gandanya malah ai di menita dia mau tama iya maka jika tolo bandare pura ni wajah tike na tahu maka ternili maka kira-kira atau KTP yang kekuliman nate maka kayak gini je anu to menai di taman ada pije kage mako atuh iya jadi ina tuna kada pongala Ta'ala jika engkau putihkan iya maya katu masalah pada bali makun rai ko kampuku de to na ko mani de ukumi kampuku madari ko mapabot tinggi bali bolana malah sate na paripandai rewa na tila bolana capu sate na de na rewa pandena ukumi kampuku de na ko mani de de mako matoko madari ba korone de to korone ka na de nang kauruntu arone mak bicasate ko leboti de nang yana tu ampai mega makun reta maranaka pak magala mapakali cubu ya tapi de to na ko mani de ya tuh mi makoy aja dia nawa itu pak loki mah pengajian makoy tesakamai maka danu halala angka tuh haram apa itu anu harangi don rupa angka ya sang haram li gairi angka sang haram di satiha iya ko li gairi prosesna mak bagi nasi kota ite ya ada dua harangi itu halala andrena tapi harangi na sabab prosesna angka itu ya saharam li satiha benda na meto darah bangkai anjing babi harami mati bandara namo ini tikam tapi ya komano kahalala tadi komano na beli bola magani iya mana na makan nahi waju ipake kenri pole lipa ipake masampaja kenri pole nah kada hadiah caleg jolo pakajaki tapi dia to kagak kodi tahu amma dia tu kagak mala paso kok dia pemilihan presiden kita dia kagak mala apa iya nala di pasogo dia namanya jaja sewe tuh ini lo jaja iya kode namaku nanre balao iya nanre domi iya magai iya iya kono macarepa tatak dia namanya madeceng iya kade to nala teko to padamu itu api pak iya kong kagaganan re api taparesay apa iya tu api anu macare pa ini tu nanre ya ko mapacing de nanre ropo ini tu nama kadai agama pasu isakat nawaram param nama pacing jadi ya kong kagaga ilag ga nama pacing monre berarti care pa na tu ilag ga na iya ko iya care pa kenro ima dakkenan re api tu namo mau cagi bola batu maka aja nak bola batu nan repi na bola aju biasa nan repi de ya meto na carepa apa sifat na ati matunu tapi ya to aku mapacing moy namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na de nan re api asaba sifat na mitu api matunu ite gare nabi Ibrahim patapulo di na ko api tunu de nan re api nasaba mapacing manang yero anu tan ko takalena jadi na tu ampai para lula de tiasa ngesakka pak ya nan re ase tetap pareke 5% tuh bersih na bawang 5% dia na siaga pak maka ramadari ki dia na siaga hidup pamaja na kamasa dia na siaga mudupa siya pante me maja umpano nasa talu pante siya pante mudupa nasa 5 karu maka tu kan
Apalagi kalau 5 pantai na panon na 30 karo na dupa na pamadareke man ka madareke ko. Kina 30 karo mo panon na 2 pantai minggu dupa dareke no. Okay lang. Naman may gare. Hindi dito madari. Makunti demento gaganda na dito tawe ko din na sukur. May gataw makadamaje pinakalatay ko to milodo masampaya. Ipagana dali. Di na yetiasang niya dali ko komedi monro. Namo ade na mega ko sukuro kimoy ganda. Ganda. Asukuro kang ina tu paganay dali pa ako makadaki ina ialakay ko kunali na di si juta ganda ni degagay ato. Ito na ko paganay. Nang kamakulay ade di 500 sa buo. Okay tu bihila lang mabalancha. Ya tu pasao to lalo-lalo na lansa. Tapi ako talingi di 2 juta. Okay pasapin lalo mabalancha. Ya ko talingi di 5 juta. Matarilo ju padang. Malinaster. Ya ko 10 juta talingi okay Jakarta mabalancha. Ya ko 50 juta di na siulang okay Singapura malibingcong. Makoy degagagana na ko tanay di paganay. Iya. Makomit yung sangi kehidupan. Dega pa. Natasi dia tawat di napatutan lutaw. Ida gaya ko pre mabay ni tawe. Ang kana na pa masikolang manre na di na jama. Magi na lolongan mana dali. Manre mo na. Na di pa na jama. Berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre tan lutaw. Lebih itu dali aja ta masusah. Para mi kong kana na nami masikola pasikola. Aja tawaja iko makaliwaja panatama aja batungan na isogo paja. Kenro lulus o kometu itu na patan tupong alatala. Aja mo maselang ang kadali na tu. Sama pengalata lepat tentu pakanjaki mo isang pajata pakanjaki mo napanilaw ki masigi masang pajak aja nak ko boleh ya ko boleh sampai jasuna na rosi masigi mga kabalo masigi tapa iya mga kakanja masigi tama kasagina mangasi itu iya idi to man iya imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan oy iya mi ko imapada barung-parungnya ni mace anak-anak makaruk kade iya. Jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dipakai ini nah tuh kami itu apa belai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu puasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hanin Fatihah agak tuh puasa iya tapi dia tuh kagak kude kan angkat tu capa nama mi mana sa kumilo do yang maut Bingkat tu ni tama mo jago nataja mami nasam ming ega ima gimpe mak mo kilo dega ya pekan jaki na tumakadaje tu doa bersama natungan nasi bawa ki milau apa angkahat desa walau kuale balap bina nabita mama salama kadai narekogan na ipatapulo umak kumilaw doang simpapada itu pak doangan na cik diwali itu patapulo na to mangilaw doang pada to cik diwali milaw doang ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawe ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga ilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Iya roti lau, aja hanya aja tuh lau, iya, itu tilau nah paturungan ipo Allah Taala, iya, pak dongang jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjama, pak ya itu koto jadi dinia culiang ngalewe tapi hais, iya palai ko makalita aja nggak cinampa wasampa aja, cinampa tau nggak, nah karena Allahu Akbar, dia kan baca, amma kumami timuna. Iya, jadi kalau kita beri jama, mari kita beri jama, hisap kelompok, iparis sama kelompok muki. Iya, ya tu ampai, oleh bani contoh, ya kong kasentere 10 baterai nasi basi di baterai nak kita masuk 10 itu, napa niya ko 10 baterai nasi sentere nang ka baterai mate pun ditangay, tumo pa ya tu. Tapi ya ko cik dini baterai na baterai mate sa barak ko, kapok, mako mati itu kong kapat beri jama gimpi, acili ke banyak ko tangana. Yang kapak bicara jawab mate, dega napu acipira nih, kalau pernah tuh, pacu moko tuh, iya naro, makiro kata naro, iya, di pak kami tuh tahu pak dega kasih, pak dega nak nasi sekolah, na meloto macina tuh masampa jah hidayah tuh nggak, maka dia itu ya namanya apa lah, angkat dia 1 tahun tuh pak tahu kasih, pitu 60 na pitu tahu ngomong, na dia nak nasampa jah, macam mata sia kak napa maingat kasih. Tolong hidayah ko pangalatal na sa we macina masampajang ustaz. Ang kalingaron na cara mata tapi dia juga kasih bisang.
Iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai. Maka dia na pura na upangolo tiko ko po Allah Ta'ala na pakacenga mapelatu na. Daku ya tanya sampajang iya tuh yasa tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asalna. Iya ko si jangi tapakko atu atita masarola bine masampaja sunna isa saburakan. Tapi dia na tulay sampajang ni tatta sampajang sampajang. Nasa yun na ro cinda jamay dapat kita jaman ni nasa mano mina dia aga na upau. Igawa pala. Naku akada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay mas sampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu akbar. Dia na salah ya tuh. Pak makanya mo niya na imangi aja na takada sampaja loro pak detes. Akada bani wakatay mas sampaja pada na jamay pu imang Allahu akbar. Iya inasam iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai maraji niya pala itu dako rokok bani maringarang apa iya tu baca sunnah mi ya mi tu wajib rokok jadi pak iya tu ko sampajange pak 5 mi tu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib oko tahiyya syahadat misi basalawat wajib iya kamu ndak biasa lalu atau iya law abi we sunnah mani iya tapalamu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tuh wajib toko boleh rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kok kata sujud nanti kan baca sujud bami maringarang asal sampajana apa sujud ini wajib na zaman ni melo siulan napa kak siruntu na podana tapalo memang di sidak peya nas alhamdulillah nak menyama pape na di kumas sampajana na sang anu nya kabi aku tanah 7 mogar bate udah kumagai na saya ko rokok ka anak na sama de wa pala maka bama Allahu akbar idi menipong ini menipong nasa ini menipong ilalang ngati aku ya na pakai cocok itu iya jadi iko baca ya aja termasuk sama kana de na mega wa pala de ya ni komeki mapala manang ay malampe-lampe memang tapi ya kode nang kata guru ini 5 na pamula tapala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka dalalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rak itu pamulangnya wajib itu kedua yana tu surahna iya sapi itu iya ko roko ko na degaga mo pala tu bani paringarna mo lori po panguloy sujuk kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata apa lah? Itu ko puri kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma baid itu. Maka itu baca Muhammadiyah. Angkat baca Allahu akbar kabira, no? Angkat baca tabarak murabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tuh Pak. Ya ko cik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mis itu kan ya ko masang paja sunnah toba ismul azam. Ya ko masang paja sunnah para lita we inni wajadtu alasannya Allahumma baid baik ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko to mata sia. Ya ko to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa kita pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabot ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jaro ayat ibaca jadi asa ibtitah pak buka. Aja lalu atau lo macara mabot ini apa tabarak kai baca. Maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas ya. Jadi makiro. Jadi angka pasangan na tuh. Tapi ya ko cik diminta apalah ya narosi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa kita itu. Ini wajah tuh, pasti sambungi. Dia lah 2. Wadi itu cik di mana baca teh. Situ kan 2 aja ti baca cik di mi. Tuh makanya cik di 2 tuh. Iya mi kota baca tuh. Ini wajah tuh. Tapasil lempuraloy paringarat kalori po malata alata panguloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nales saya. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngarah hilay na alin. Ya ko makarede apa ni rule ngarang aspek ko carana ya karabani nayita ka puang ni salah sa dia. Iya ko yakin ni makada nayita ka puang kata bere magampan itu. Nang kalinga ka kata bere magampan. Aja na di ngenre pa ang katoy itu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Nada na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni ura along. Yang kedua wa mamakum aina ma kuntu. Tuliang kay sibawi ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka pong Allah taala roko naita ka sujud menyamang iya daripada itu menre ko lagi Allah. Wah
napai mana. Iya, jadi ini tuh ampai makanja aku tuh masih jasi tam masih gie, tuh masih kiri memang nah 47 memang nih ati, namo je tuh Pak Golo, ko memang Golo pamana satu jolo. Iya, dia tuh Pak Golo, purana na pasa sapatu na lari na tama de, pamana sa jolo. Nga makiro. Iya, maka tuh kemana tuh alun Pak bulu tangkis mako tuh mas sampaja mako tuh. Aja, napay puli bolana, engkau papelo na si polo pa. Nabala. Namodo cilin na notolola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah, enggak gitu. Jadi maperingaranganya betul kan nah. Tak kalamui ijama papa kanjaki bujuna. Iya. Acila kapat ini namo kamuti kon rongi. Ya kode mulle mapasi runtuh hilala tatombu sampai okoroko. Ya kode mulle runtuh yo koroko toko pemusapai. Ya kode mulle runtuh ko tatonge oko suju musapa. Ya ko suju ko sak dinama cawe ko lemo ko pengalatala PTT suju. Oko tu meteta. Iya, ya kok tulange muruntu kok tulange. Ya kok masahada kok muruntui pakanjaki sahada. Ya na tu nak kereta pada teh. Kenro isi betu oko ko tulepang. Iya. Nama kamu ti gonrong. Iya Nikolai bala iya maraji-raji. Allah bakal Pangkat tahu masa pajang aku tuh Pak. Na bala na tajam kan taji nampak. Wai nampak tuh. Na mo doi tita na dito gaga. Assalamualaikum. Wai selesai. De gaga. Kalala talo masigi mangulo saliwa memang di sandalan. Na peta mangulo saliwa memang. Sadia memang di lali. Dati siya gani. Dati lima nih jelas-jelas. Jadi kuncinya okirona itu maka sampajangi dekto gaga tuh Pak ibadah dari 5 rukun Islam dekto gaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dekto wakada dena sampaja maga tasuroy adeti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayine na tamera na kalakay na dena koro makadami na nigi lakay dena pakainga ibayine na makasibiang iya na mate mantu nakan napakutana nasaba amana yan dia tidak tunaikan iya po ko puramuita kodang ma sampaja kima tinggal lagi sampaja tak ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay paya ko makalai ustaz man ni malengi hidayah tahu hais mainga mana ni tahu nasiaga ni na kampung ulawi macam anu mak goro-goro yang ke kampung namo Papua mi tahu tamo kurang kau dalam oh betul nah iya ko cara mani pakai ngai mainga mana ni tahu tapi itu hidayah nabi lagi mana sanadi malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah iya tanya iko Muhammad malengi hidayah po Allah taala naman to apalagi di ustaz pajai de namonon ron na malaikat de to na itu mabela itu sampai pada yan puro palat ko makada po Allah taala mulus pada di makada radio salon mi iya Allah taala de urusan na po ko malengi hidayah makanya mako mati itu tapakai nga iba ineta tapi kamato je to solusin na yan pura na yampar na demo para may masampajat to lay sisan silay macam mangkali nga baca iya apa inshallah gitu bija mako to iya nanti ya ampai upa mega pesantren itu penra mega pesantren na guru Ustaz Abdullah Wahab angka pesantren na guru teh Patobo angka mega tapa pesantren ya nak tatitipi ko ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku sampajanna jaga yang apa ini tu pas itu matonna iya mah tuh kok suruh ditanaiki dina sampajangan anak kada sapai ustaz na pura tu pun ngokot magan iya tanya na sabak pura ni titit iya opo ko dita pasi ko lagamay makada mari masampaja kada amboko magan nakada bakadaki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dina baka legan rusuk ngopi iya datitipi iya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang iya ko masu interewa makada me kalau SMP beta baba ni makada magay ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to mi ha selesai itu gasta apa amanah itu ya lengi itu tak punai kasa kamay anak tabay nete di puna de amanah itu iya titipan na po Allah taala tanya di puna na mo tu watak kali tanya di puna mangkanya tu matai bulla na de na mana sapa kita iya
Apa yan napinra kami pangalatalan kay do ko baca ibaca weki dia napita ipadele dapat malasa masalahnya ya matay do chiling kamu makalaba pada kipase dia nang kali goran itu lititi maka nahala ni pangalataan napinra kami dia kagana lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik ini tuh ampai makun riat tiap palete anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni pale ko imen pada tikungan yang tama mani bulu mata dia nagaga asli ya biasa tuh matay riolo makaluwi tak din na bulu mataku nasa weng ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na bulu mata na tay lendan itu dia masa jadi umasannya tajaga wir wija aset itu ya ko yalengi amana tapat tuji ya pe ko lari tanan rusak ta ya na pura mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo pulang ka dalam muka namudo nga sobona pati lo ko ko na rajo udaktar ko amanata napanya ko pure masih ko lagama na mo si Tommy na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabak na apla ni bacana sa pajang itu pura itu maguru agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar masam pajang langsung na sabak pura na guru ya mi ko din kana guru agama na mero sadar kin lo Napa ini lo sapa guru? Maka itu penting nasi sangi pendidikan agama. Apalagi mako kalian itu nama soli sekolah pak dia nama soli. Iya, napa ni manyama jadi kau masih sekolah agama. Nah, sama dia nama lolis, dia nama nama kendri rumah tindro, kendri letu. Ya pokok kui bola gapang kosong. Iya. Anu namanya tindo namanya tu madari tapat teri. So kasih anak kumenil lah. Iya tu mako mete tidak makun raya neto tu mega setan lah. Riolo pa na riolo. Iya, riolo pa mako. Namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to? Stihayan mako ya. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim. Denan ri pangaru. Ba ini na ipangaruhi. Sampa mo ulit che de na pamnewa. Siti Hawa mako to. Nabi Adam, lay lici Nabi Adam. O ko'y balisi. Makadawat din yan. Raya to biasa ya tiyan mako. Maka lang kanibay din na maka binasa. Coba nih. Tega. Nanre. Iya na to. Dito to bici na to makun raya bahaya lada. Iya. Jamu tangkalingalak dai ko bici. Bicara makun rey. Patu bicara makun rey dia nang kada kurat ko ditatambang. Nang kalinga te makada angka gare nane. Saman nagare makala ti dolo saman nagare mani yani. Ya kolette itu makadani maga payano gare. Natarini maga pa tapi natari gare monrina. Ya kolette itu makada la yanu makoy yanu pawi ida ada na si sala. Ya na tuwatu na melo maleka da pura na dita. Apa iya lo Yahudi rapai nasa de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad bicarana na yunu tangaman ni narapa Yahudi te dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yunu sebelum mak de Allah rewa ni pole rapa tate talu subuh angka manapung gawana Yahudi paloralada ko bayina latti bolana ta play dupe ko bayina ke boleh nasa to pole rapa nasa rapa tagaman ni subuh bani na rewa rapa ada nasa rahasia di nawat dingin po nasi jano cecay subuh ng karewa na rahasia apa ipo na memang yung kuroto na rapa aja lalo gapaw pito ki si bawa nasan aja bocor kanya gagay naisakay tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapaw iya non na punggawana ya hudi po pa mitawlada ko bayinena makarari bayinena rahasia nasa rewa suca ko nasa pawi aga memang nasa upo ako pala tapi aja lalong pawi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno iyaro ayung po ina rahasia nasa iya sisan na lo masasa mele si runtuk bali bola na nakap di bali bola na nasa angka rahasia nasa aga nasa mele igare uno Nabi Muhammad tapi rahasia na ayung po pawi rewa ilo mada ko sa sana bali bola na bali bola na masering nasa ayo nasa angka rahasia naralat tuh ya gagay okko do cilin na bayde na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos Sayyidina Ali tolay onron na matinro jadi ya kung kagaga melo itala pak magampalan makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tuh terbukti nih tuh jadi ya kung kagaga makaleleang aja mo podang makun reye aja ya kok anu dena wat dingi pakai do ayo perang makun raya apalagi kong ka makun raya nang umpa timur yasena iya umpa timur yasena dia dulu let taruh tuh rahasia iya
Yan ang kataw, lari-lari lang sa liwat, timuri ase, nadya tapos lagi rahas. Palimatan rin si Pulos, so natahang. Wala naman, apa ang kami matuto modele, pa ang kamodele. Makre guru tamali almarhum, guru takimali belawa. Ite ganito mo na rin makalasi. Ang kami tuto, yan ang kataw buku ingat na kalasilasi ito. Aja mo si mawangit dangkang na kalasiat ko. Yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na madali mata na ito pa dekin na. Ada na mero gitu. Jadi tita jadi itu nang kataw macam pa bulu-bulu aro na mata na ito akala-kalasin. Itu na dia tahu pandrita na isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang yang katu iya makanya angkat tu tanja na tema kado tau mako memangnya marani salah oh iya jalalo iya katu tau ko marani salah iya ko mabili joka manani sisa na situ dagang gue maka jadi pera aja tuh maka dani wah tau make itu matanda kalan na tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi kan ya kung katodang kanang katay kari ta marani salah din na di pinrang ya gadeng kalimat tuh itu nak kata pandai teh napa itu ita modele na teh niris sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat nah makanja kemudian maka da kauna sampajangi namo magarepa tak tajam lalu tajam napa ni gitu sampajangi angka purana tuh ya ko jama-jamangi dega purana tuh lagi makun raya kumakada selesai pijamaku was sampajak dina na sampajang paya da pura masari melo mapel ina pura mapel memang sesak pura masasak melo dio pura dio memang nasu pura memang nasu memang palinak paneh pura itu memang pura mandre mesi bisa paneh pura bisa paneh mesi lo 50 sesak pura 50 sesak mesi malapi sesak pura malapi sesak mesi itu lo dio dega purana dia nak kada pura pijamaku dia na sampajak tuh jadi ini natoro sampajangnya aja na ini matoro isampajangnya usahakan inatoro ki sampajang ya ko sampajangnya matoro ki na ta maloda sampajani ya na ta masara sampajani tapi aku ini matoro isang pajang ini biasa na sa pajalor nasa lawa na tayo nasa jojo cinampapi tega ya makira tapi asah itu sampajangnya pa iya memang tutu pamulangi paresa ya na tunakala to pa itu sampajangnya nilai na cidi iya tu salahin sampajangnya nolo maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair ya ro sampajangnya pa bukan na sinin na decengi jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na iya na tumatambah sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Jadi aku dia tas sampajang nolo tambah nolo. Namo asiratu si no si todo konolo tapi inolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Sampajang ina pamangaji cidi tambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu ni. Masidak kaki si sabu ni. Jadi ia penangkang kak na yellow mondri ko mas sampajang. Makanya itu patareka iya tuh sampajangnya alimu matoje tuh magi sampaja subuh na 2 raka maka dia sampajang na tuh gue lahir batin sampaja loroy patan raka 2 5 2 aja sampajang nasarai patan raka tuh 2 do cili 2 tomata maka dia sampajang mengeribe telu lubang ingat siwawati mu lalu isai yolo imonri kiri kanan jadi limamu tuh ajemu napasakmu paling kali iya na tuh sampajang ya tu ampai maka dia tu sampajangnya tatong maka dia alipu ya ko roko maka dia ha ya ko suju maka dia huruf mim ya ko tudangi maka dia huruf dal tulisannya Ahmad ya sange Ahmad Nur Muhammad ya ko watak kalewe ulu huruf mim aroi huruf ha pinggule huruf mim ajili huruf dal okina Muhammad jadi Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang ya sange Ahmad ya nariasa tahu cik dimiti ya sange tahu ya mimega ya sange rupa tahu nasabah yang dirahasia itu cuma satu. Ya kau lupa tahu mega itu. Ya kau tahu sidin. Ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampajang. Ya jangan kau tahu dia sampajang ternyata tahu nih. Pajo. Dok, iya sampajang. Ya kau iya tajam apa pati tajam. Kau makan dia apa aja jaman nih pati tajam. Ya na pura na tajaman kan dia lapor. Enggak. Ya mereka po makanan sa pangala tala makanan sa komento may paringaran na tundek de na maliho gang kami ronulle na isa na na matong malingi tappa iya to iya ko ragaini na din alapa aja na tama susah pati tajaman iya namo umaga makada madosa kaje mega tasalak iya na to ampay suruh masampaja
Apa iya tu tahu rokok suju tak den na ido sana, pada tak den na dong poli takina jue. Ina tu ampai kota me batu sampajangi mata anak pape na dinge. Ina tu pura mabir salah tapa samanang kalaga, pamasin na itu. Iya. Tapi di sese na tahu rajingnya masam paja. Iya ko na rajing paja ini. Iya. Makiro. Maringat tu pape na dinge nasaba. Ina tu ampai ko to rokok petetei. Aja Allah saya lakwi. Di pada tak den na dosa mo mutokon na. Iya. Suju ki petetei. Baca kata lu, palap-palapay mo, ay, subhanallah, wih, aga ba na lalu ko? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca lu? Iya. Ya ko tumatahaya, at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lipang. Apa iya na to dirasalan na nabi talo ko pangalatal, waktu na si runto. Maka dani nabi makalay nabita at-tahayyatul mubarakatu as-salawatut tayyibatu lillah. Maka dani pangalatal, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dani nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin. Pacuti salama atamu ya kay soleh. Iya na to dialog na nabita ya to. Napa maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dani malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia na pakai Sayyidina. Jadi ya kung kataw masampajan na salawat dia na pakai ni Sayyidina, ya tu cocok. Ya kung makade Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya kung Allahumma sholli ala Muhammad, dia na pakai Sayyidina, ya tu cocok. Tapi ya kung makade Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Kaya kapit salah, ya dia na sampajan. Ya, yang tak pakai wangi. Kumak iya na to nang kasi ang kaingon rin na. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim nilaw. Muhammad nilaw tulunga asalaga nga ako uma. Iya po nabali salaku ang kamatu pahala waling. Syafaat pahala. Iya na to makar kama sallaita ala Ibrahim. Pa iya dito Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi to para luma bacangi Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu pasidakan Nabi Ibrahim? Pajeh. Kapuro pole suruga yalingi malaikat napili Nabi Ibrahim nakamoy do kamo jajin na iya rukwe 5 ataw na den para ginota si yan to mancipat je iya ko 5 abio na den para loki putanang yan to nang katopat je ko putanang termasuk garam Himalaya itu mecelak kanya garam laut dega ga taw den andre pat je dega sabab Nabi Ibrahim sidak kay itu dinaro dibaca ka masalah itu yan to nakada Imam Ghazali Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya maca nang kana anak buntu-buntu takna. Sore mandre pat je ko mandre. Na pura ma bisa 5. Ta suruh 5 pacuri 5 na kopat je halusu na panandre na pamandre. Pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah. Maca to. Yang kedua dia nakan naik keracunan makanan to. Tu dari bubu elo ko to pura mandre. De. Yang ketiga makan jalan deh. Dia nakan naik lama syahwat. Iya. Dia kan dalam syahwat tahu itu ko mandre pa jena paman. Kung kataw madododong surut. Yang penting aja nande si Sindro. Nama curug bagi di mana? Pak Burat tuh. Iya. Tuh Pak Burana tuh. Jadi itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Kemana tuh nampak Burana atau pandai? Iya naro kitab Pak kitab tasawuf monumental. Iya naro kita na baca tayo na patamma na pahangi. Tahu pandai tayo. Iya. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Iya. Maka jalan dari kita namo berhubungan teng kato narante maka dia kumiko janji dengan ulama maka jalan datu ko ramalangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan ya ko takut monrodare bay name buat di macito pandrita itu iya tapi malah jiko imam japai sapak itu iya jadi itu banyak itu ampai di OGE ya patu na Pak Buting ya anak kumita maramalang talungas sumelo na tama ramalan apa Pak Buting magay iya ro na sapa sampai tahu pandrita itu kuncinya cuma dia ini paham pura mapabuti kan rina mawa butinge na suruh lo masih ada kubur sapaki buru wali na suruh bacangi Fatihah wali na pamilo ko po ngalatala talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita ya riasat tawassul yo po ini kiburu na minasa nene mo batala na dasa ya nene mo bako to tanay ya rolay siaray aja na mo lo mihita ya no sampai kiburu to pandrita wali mo lo siaray napakumilaw daw ko po ngalatala aja mo ko wali milaw ko po ngalatala agay law po talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkay talingi ya riasat tawassul yami ko makadaki inda upa angkay he apo mo pure Pak Bay ne he ilaw daw inda upa na salama yan na tiyasat tawassut itu yang musyrik
Paham ya? Pisahkan ya. Ya ketolong masyarakat kubur tau madeceng isiare to milau doang. Apa patalengi wa talinga wija-wija pada ya pun. Maka dia musyrite itu salah-salangi. Pada aku gak tahu malio to baru. Aga dia sipo. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya. Atau mudah-mudahan ang kabijaku matu mulai malio to makor. To menre ko bola natay ko bola makanja. Aga dia sipo. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia larang karena menjadikan sebagai contoh. Maka wi makanja. Betali toka po makor. Iya dia namanya haga. Wali po nge. Tapakurti lo anakku matu. Kan itu. Nah itu kuncinya. Jadi kita pahami. Aja lalu na salah-salah. Pak Mega tuh lo masyarakat kubur. Wah, tepuk kuru milodo. Amin. Allah. Wah, deh nak. Wah, deh. Itu kuncinya. Si jana macarama. Jolo. Kesimpulan na nawal ini. Maka dah. Iya koto mas sampajang. Usaha kami ya sampajang ni. Rokon na ipasuku. Ya jolo. Iya, pasuku pikina. Angka kata deret tu maarwane we puye. Silampu idak do cilin naga silampu di salengkana. Ya kumakun rayo kiyolo. Silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi. Di arwane we tu aurata utu ni gangka posi. Ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman. Makanya rusali sabat tabu aja tagatangi lolalang apa ya to alongi aurat. Ya napi tayo tu batal sampajang. Makanan katu salisapa pole Malaysia ang kapatahan na puyolo. Kaya sabut di, ya magalay mabalanca ko sopi. Ang katong kakare na kuya tu makanja nasaba na tutu ye. Ulo de to tunawat dipita, apa ya ulo na makunray aurat ya rone de. Ya ginamoto silang pa minenre kedo-kedo palante na. Masalah ya tu. Yo pwede rone na mo dito masongko. Cuma ya songko patahan ulo mi supaya de nalahino. Apa talulampa mi ulo o kulinroy maka roy suju. Makanya pakai songko, tapi aku tuh mas songko aja tuh sinah koi. Nah, panya tuh malawa, ya tuh songko isorong imen recet deh, supaya tak ges sailin roy dia nanu ulu. Jadi ya tuh pak yang itu guna songko patahang ulu mi. Ya jadi tuh gondolo, namun dia tak songko. Angka apa tuh tahu maka dah, ya nang kataw mas sampajan ada na songko, maka roy sampajana, tanya hadesa na nabi itu, hadesa nabi pak belu songko. Dia gagah hadesa na nabi tamakwa tuh. Jadi namo dia naso. Iya cuma ya naro songko patahan. Kita paham ya? Iro tumali pak masulara ini mani yang pati tatuti aurata makun rey itu maresa. Deto tunawat disalisapa na nasoro layolo na pasujo ku yasena. Lena sa sujuna. Mesti ko kiolo na salisapa suju. Aja no ku yasena. Katu biasa makun rey nasoro di mana layolo macho salisapa na pasujo ku yasena. Itu mutlak batal salatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah salat. Mega di makun na kan lah. Mega di anrasa di. Makutihan. Iro aturan na agama yar. Ida pakanjaki bu Iya. Loki masih mak dere jama ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na tawtongi ni mana. Loki masih ya mit kan kaya itu hadesa ya makun raya masarola biko ki bolana masampajak. Ya ko ki bolana masarola biko kilala kamarana. Tapi ya komelo ilo makun raya masih aja mo tengi nasa nabita. Nasaba biasa cik dini nasigi angka Yahudi itu lirala sapa salang melo culi nareko makun rai disangi makada salang baru kuragin punuh. Nasaba di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kota makamara nama sampajang aja na itai tawe abdina tawe biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na pita ko tangbu sari cilingi makuiro. Tapi makanya bita ya komelo ilo masigi aja mateng. Makiro je Pak Mega tu apalana. Nanya makoko ani ga me culi ki. Nah sedih nawe dilo masih gimana? Kena yakin bola nama sampaja tapi lawi jogging. Tuh, dito kagak, kau kagak. Magi je nama kalian ni matona lino di. Idi mana tuh biasa batu tamasih kola tengerak dia ko sanang pagi tahu. Ya so sanang pagi mako lima he. Koe nampak jalan di tempat. Ya mako koe lima nama ni naulina. Ini makalil ni. Oh ni nama ni pada manila. Nampak kilo lima na lagi. Gamani je pena jama tahu itu. Dia na nasa pagi. Iya makalila meto ni lino. Iya. Kalilan arwane na jasa rapa padahal aurat na si polo ni. Ang kay makunray la haula wala quwata illa billah. Malampi siya wajun na sope sila yase. Iya. Itu makunray ta jagay. Bijat tanak ta jagay mana mo. Marajin tu Pak marajin. Tanggung jawab itu. Iya. Bayi ta Pak komelo ijo kana makalila modele na podame man ni. Pakanjaki tu pakanjaki. Yan na siya mangkalinga. Sulay. Siya mangkalinga macha. Iya sangi hikmah
Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyare gana to bitaw pole ripatsalan na po alatala. Jadi itu ya sange Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katuya sa bab mahabbah mapoji ang katuya sa bab ikhlas ang katuya sa bab ridha. Jadi ang katutaw mas sampajan na sa bab bitaw tamaranaka yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi ang katutaw mas sampajan na sa bab macina tama suruga yaitu orang yang berharap. Ang katutaw mas sampajan denito na nanaway suruga si banaraka pa makadiro suruga ano na pancaji po ngala taala suruga neraka ano na pancaji mana hadiah niyaro iya ko malada mo ko mapuji la ko po ngala taala nalekko yaro mo cinanya kaya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na taw makwe iya kung kataw si Chandring na malada mapuji capuy sa na kanton na di na masusa papidat din na gaga makiro. Tapi ya kumacan ride na malada mano makasike itu makiro aga maknana nareko ang kataw malada mapuji lori po ngalatala disebut mahabbah di matutu gaga matana aga napigaw pagkasibig milawi sumbangat tay malomong maso dina kerja bakti te ko masigi makasijal na napasala jama-jaman na tapi ya ko na mapuji taw ina may galasan na tahu dia nama mapadiwatang mako itu ya may gadi tapi macipi papinat din dia na may gana tuli reking ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon tuli itu na reking tapi ako tahu mapuji degaga itu na nawanawayat itu namanya mahabbah ang kamu pa yasin na yasang bab ikhlas demento nagaga betul na ano nasarahkan kaya ganaya sa bab ikhlas ang kataw milaw sumbangan yalik bandi goncingon roadi makadalo no muala alamnya demo siya may muala ay marajira-jingi patapayo pwede ko to makadaya man ako na chapu ni gidega ay jadi na magampang tapi ang kau payasi na yaro yasang bab ridha yasang ni ridha makaday tanya jiti ya masampajang apa iya ko makadaya masampajang berarti ya non makatanita pa na di nasampaja teko di katapan berarti tanya ji puang Allah Ta'ala mato ngasampaja maka na masumbang ay di puang Allah Ta'ala mato to apa ada na matong mali nga dali na mabalu-balu na di na mong kilaw tayo mangalyo kon ro kumabalu kini tanya puang Allah Ta'ala marahkang ya tinatawi na siya gay gan natupak balu datu magi na lokor mabalanca betul nga na pasidak kay ali na mato sampayangnya ali na mato jadi dia gaga de ci makadaya itu orang yang tidak bangga sebab magay makadaya na puang Allah Ta'ala mato yan na riyasak baprido makdupa-dupat to kinroni monro yan ang kataw masampajan itaw mita maranaka makadina sa tubap haw taw pilorang taw tamaranaka kataw makada macina tama suruga yan na tiya sa bab raja jadi madu-dupa nga jadi aja tapasalay kung kataw makada to macina miji tama suruga na tolong masih aja tapasalay makada salatok kwa de ang kami matto taw makwat taw na 5 na mo po ang Allah Ta'ala yato apa ang kami to pangilawan na nagita po ulirang nga atak umakko lilalawat tu manyaman na tapi iya ko din nalaw aling Isus sa namacawe makuti ha ang katutawat tu na mapuji lakay na diyan ang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana kalau kajok-kajok kasisan nasa lingku lakay na napya mo to matahayo makaraja si kiri na subhanallah macan ringi lakay na no waktu na makanja keluarga na degaga susana din nasampaja ang kamana susana na pamasampaja yan na riyasang yuli iri waktu manyaman na din nalaw jadi yuli masusay maninap pamakdape jadi tanya abala iro papidalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na reko din na to masusah yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum sukuruki papidalik ini tambayak ko wala in kafartum narekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po Allah Ta'ala masano betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo katutaw makwatu pak ya waktu nama diisi wah apa si batu-batu monro pangin-pangin makna melatu tanga bani gagayasam
Sisan nama bereja mak 5 miaman nek nasa mapat di biti. Pernah kenal sang urat. Tapi dia tu kagak ko di. Upapahagi kia. Jadi pakoy. Iya ro ibadah tak bagi dua memang tuh. Angka ibadah nabi ta ipatotomi. Ya sang ibadah sunnah. Angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui. Ya sang ibadah perlu. Iya ro ibadah sunnah lari lopi syafaat. Iya ro ibadah perlu lari lopi pamasil. Nah dua milalan na tetama surga. Iya kotanya syafaat pamasih. Ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ke sunnah. Pada menurut niat dia sampaja wajib sampaja sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolonga syafaat pegai bi sampaja sunnah tak. Ya komeki lolonga pamase sampaja perlu tak. Iya. Ya komeki ya masai sakka ite pekanjaki. Iya komeki lolonga syafaat pasidak ke pegai. Jadi dua-duanya. Ya itu ampai ibadah perlu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini masa pajaloro mak palana dia. Tapi ko sampai sunat nita puap palana ni gini masa sampai sunat patan raka yolona loro na sampai sunat to patan raka ngimondrina loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia itu napawi makanan ni gini masa sampai subuh mak palana dia. Tapi makanan rakaatan il fajri dua rakaat sampai sunat subuh masarulat bi inayalino lololisa sampai sunat ini. Nah sama iya ko pamase dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin dapat nigatan namin dapat tama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama. Pagmasay na po Allah Ta'ala. Yan na pasang niya. Makada. Namo magarajan na dosaka. Nareko pagmasay na po Allah Ta'ala na paki mukuruki. Tataki salamat. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berbuat zina. Namo paboto tapi nareko pamase na po Allah Ta'ala na ukuro kangi tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta nareko kaadilan na po Allah Ta'ala na paki mukuro ki tataki laya didi. Tataki masesa. Iyan na to nakadataw pandita ya kumeko mas sampajang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi. Idi mi po wakat tayo ka anta matlubi. Pamase ta mi po malakda uharapkan. Apa iya kortanya pamase ta masula nga to? Ang kakisana pa, tahu, di pala pakaroma minasili kemisi, puray man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamarisin na magoro, nang kadagi ta, sili okoro, nakarya ikanuko na siyalaga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nula, maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pakaroma na tayo, nasili kemisi na panabiyang, gara-gara iya na aga-aga, napake de di law ko punana dara 500 itaw tertub datang suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa hindi lase na tayo, jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo mga bicu na dosa. Di pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po Allah Ta'ala na pakai mukuroy mastila ya didi. Tapi ang kamakunray WTS asumadak kami na pinom na ipatama suruh. Tapi liwa egan na do sana. Tapi naitay po Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salamay. Yan nariyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingijalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada tarupa tau. Pada boroneta. Di nawat dijalok maka datau kalasi sa naraka jalan. Ang takamay pangmasay na po Allah Ta'ala ko. Deto nawat dingijan lo ustaz ko masaru bagi maka desa suruga balutan to. Jadi makadamit mudah-mudahan na masewi po Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongan ni syafaat na nabita. Iya tu dua pak doang makan jalan. Iya. Pak manrasa sakit, manrasa sakit. Iya na tu namega tahu pak de na makurap paham. Iya kung kainran na si bang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Masesay. Iya ko idi minram isapa itaw ni waja. Iya ko idi mapinram isapa itay untuk makamaja pada mwide na tama suruga. Iya ko ganna niya malain na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je today na salasay. Ajo mo tama lo jo mo sapay.
Nah kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko dia na mapacing magan. Iya na tunah kada kurangi fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanjay. Coba, ya kung kagagat kanin ratau din ragi di tate 20 juta. Nah dia na wajay kada bandi tapodami anak. Kaya na katudi ko din rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko din na wajay puraw halalakan. Puang Allah Ta'ala patulay yang lebih makanjay nanya. Tapi aja tapodami aro tau minrangnya. Aja anak tanah tapodang. Apa itu kau tau minrangnya tapodang kenapa? Deh dari wajah tuh. Aja deh. Iya na riasan totaro pasang makanya bahasa agama anak berwasiat iya aja tak ada deh aku pistori mondre to mapasilolongan to ngangi iya ko ganda niya mala ay di meni tama dia mau patama iya maga je ko tolo bandare pura ni wajah tike natawe makatan ni kira-kira atau KTP yang ko kuliman na te makana kaya gini je yan to may na di tama na de pije kagay mako to iya jadi ina tunah kada pong Allah jika engkau putihkan. Iya. Maya katu masalah pada bali makun rayo ko kampuku de tona ko mani de. Uko mi kampuku. Madari ko mapabot tingi bali bolana. Mala sate na paripandey. Rewa na tilo bolana. Capu sate na de na rewa pandena. Uko mi kampuku de na ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari ba korone de to korone ka. Nada nang kau runtu arwani mak bicasati kalau ibu tidak nang yana tu ampai mega makun reta maranaka pak magala mapakali cubu ya tapi dia tu nak kok mani deh ya tu mi makoy aja dia nawa dia tu pak loki mak pengajian makoy tersakamai maka danu halala angka tu haram apa itu anu harangi don rupa angka ya sang haram ligairi angka sang haram disatiha iya ko ligairi prosesnya mak bagi nasi kota ite ya lay dua harangnya tuh halala andre na tapi harangi na sabab proses na ang kami itu ya saharam lisati ha banda na may mato darah bangkay anjing babi harami mati banda na namo idi tikam tapi ya kumano kahalala tadi kumano na bali bola magani iya mana na makan na waju ipake kinwi pole lipa ipake masam pajak kinri pole nah kada hadiah caleg jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu amma dia tu kagak mala pasogo dia kagak pemilihan presiden kita dia kagak mala apa iya nala di pasogo dia namanya jaji sewe tu ini lo jaji iya kode namaku nandri balao iya nandri dongi magai iya iya ko nung macarepa tatak din may madeceng iya kadito na latep ko to iya padamu itu api pak iya kong kagaganan repi tapresay apa iya tu api anu macarepa ini tu nandre ya ko mapacing din nandre ropo ini tu namakadai agama pasu isakat na waram param na mapacing. Jadi ya kung kaaga-aga ilag ga na mapacing monroy berarti carepa na to ilag ga. Na iya ko iya carepa iwe kenro imadak kenan repi tu namo mau caji bola batu nan repi na bola aju bibesa nan repi de ya meto na carepa apa sifat na ati matunu tapi ya to ako mapacing mo namo pan no ropo bola ropo laheran ko mapacing hakiki na de nan repi. Asaba sifat na itu api matunu ite gare nabi barahin patapulo so na patapulo din ako api tunu din andre api nasaba mapacing manang yero anu tanu ko takalina jadi na tu ampai para lula de tiasa ngesakka pa yan andre ase tetap pareke gigi 5% tu bersih na bawang 5% dia na siaga pa maka ramadari ki dia na siaga dupa maji na kamasa dia na siaga dupa siya pante me maji umpano nasa talu pante siya pante mo dupa nasa 5 karu maka tu apalagi kalau 5 pantai na panona pa 30 karo na dupa na pamadareke man ka madareke ko kina 30 karo mo panona 2 pantai mo dupa dareke no okay lo naman may gare idi bitu madari makoti demento gaganda na jitu tawe ko din na syukur may gataw makadamaje pe nakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale ko komedi monro namo ade na mega ko syukur ki mo ganda
Asukuro kang ina tu paganay dali pa ako makadaki. Ina iyalakay ko kunali na di si di juta ganna ni degagay ya tu. Ito na ko paganay. Nang kamakulay ya di 500 sa buo. Okay tu bihila lang mabalancha. Ya tu pasao to lalo-lalo na lansa. Tapi ako talingi di 2 juta. Okay pasapin lalo mabalancha. Ya ko talingi di 5 juta. Matarilo ju padang. Malidaster. Ya ko 10 juta talingi okay Jakarta mabalancha. Ya ko 50 juta di na siulang okay Singapura long malibincong. Makoy degaga ganna na ko tanay di paganay. Iya. Makoy ito sa kehidupan. Dega pa. Natasi dia tawat di napatutan lutaw. Ida kaya ko pre mabay ni tawe. Ang kana na pa masikolang manre na di na jama. Magi na lolongan mana dali. Manre mo na. Na di pa na jama. Berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre tal lutaw. Lebih tu dali aja ta masusah. Para mi kong kana na nami masikola pasikola. Aja tawaja iko makaliwaja panatama aja batungan na isogo paja. Kenro lulus o kometu itu napatan tu pong alatala. Aja mo maselang ang kadali na tu. Sama pengalata alpatan tu pakanjaki mo isang pajata pakanjaki mo napanilaw ki masigi masang pajak aja nak ko boleh ya ko boleh sampai jasuna na rosi masigi mga kabalo masigi taba mga kakanja masigi tama kasagina mangasi itu idi to nga man imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan na oy ko imapada barung-parungnya ni mace anak-anak makaruk kade jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dipakai ini nah tuh kami itu pabelai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hanin Fatihah agak tuh muasa iya tapi dia tuh kagak kude kagak ang kato tu capa na mami manas sa kumilo dog yang maut ding kato ni tama mo jago nataja mami nasa ming ay ega ima gimpe mak mo kilo dega ya pekan jaki na tumakalaje tu doa bersama na tuangan nasi bawa ki milau apa angkahat desa walau kwale balabina na bitta mama salama kadai narekogan na ipatapulo umak kumilaw doang simpapada itu pak doangan na cik diwali itu patapulo na to mangilaw doang pada to cik diwali milaw doang ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawe ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga ilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Iya ro kilau. Aja na hanya gaji tu kilau. Iya. Itu kilau nah napaturungan ipo Allah Taala. Iya, Pak Dogang. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjama. Pak ya itu koto jadi dinia culiang ngalewe tapi hais. Iya palai ko makalita aja nggak cinampa wasampa aja, cinampa tau. Nah karena Allahu Akbar. Dia kan baca. Amma kumami timuna. Jadi kalau kita beri jama, mari kita beri jama, hisap kelompok, ipares sama kelompok muki. Ya tu ampai, oleh bani contoh, ya kong kasentere 10 baterai nasi basi di baterai nak kita masuk 10 itu, napa niya ko 10 baterai nasi sentere nang ka baterai mate pun ditangay, tumo pa ya tu. Tapi ya ko cik dini baterai na baterai mate sa barak ko, kapok. Mako mati itu kong kapak beri jama gimpi acili ke banyak ko tangana. Yang kapag bijala jawa mate dega napu acipira ni kada pernah tu paco moko tu iya naro makiro kata naro iya di pak kami tu tahu pak dega kasih pak dega kana sekolah na meloto macina to masampaja hidayah tu maka dia itu ya nami kawa apa lah angka dia setahun tu pak tahu kasih pitu 60 na pitu tahu ngumuru na dia kana sampaja macara mata sia ka napai mainga kasih tolong hidayah upang Allah Ta'ala sawe macina masampajang ustaz ang kalingan ron na cara mata tapi dia juga kasih bisang iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai makalaya na pura na upangulo tiko kupang Allah Ta'ala na pakacenga mapalatu na daku ya tanya sampajang iya tuh yasa tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asalna iya ko si jangi tapakko atu atita masarola bine masampaja sunna isa burakan tapi dia na tolay sampajang ni tatta sampajang nah saya na ro cinda jame da kita jaman ni nasa mano mira dia aga na upau igawa pala
Naku akada anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay mas sampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu akbar. Di na nasala ya tuh. Pak makanya mo niya na imangi aja na takada sampaja loro pak detes. Akada bani wakatay mas sampaja pada na jamay pu imang Allahu akbar. Iya, inasam iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai maraji ni apa itu dako rokok bani maringarang apa iya tu baca sunnah mi ya mitu wajib rokok ya pak iya tu ko sampajange pak 5 mitu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib iya kamu ndak biasa lalu atau iya law abi we sunnah mani iya tapalamu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tuh wajib toko boleh rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kan kata sujud nanti kan baca sujud bami maringarang asal disampaikan apa sujud ini wajib na zaman nih melo siulan apa kak siruntu na podana tapalo memang di sidak peya nas alhamdulillah nak menyama pape nanti kumas sampajan na sang anu yang kami aku tanah 7 mogar bate udah kumagai na saya ko rokok ka anak nasaba de wa pala makada bama Allahu akbar ini menipong ini menipong nasa ini menipong ilalang ngati aku ya na pakai cocok itu iya jadi iko baca jadi aja termasuk sama kana de na mega wa pala de ya ni komeki mapala manang ay malampe-lampe memang tapi ya kode nang kata guru ini 5 na pamula tapala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah itu pamulangnya wajib itu kedua yan itu surahna iya sapi itu iya ko roko ko na degaga mo pala tu bani paringarna mo lori po panguloy sujuk kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata apa lah itu ko pure kata dari takbiratul ihram angkat baca Allahumma baik itu maka itu baca Muhammadiyah angkat baca Allahu akbar kabira angkat baca tabarak murabu wa ta'ala rabbul arsyil azim angkat baca itu 10 tuh pak ya ko cik diminta apa lah ya naro mak dupa mi situ kan ya ko masang paja sunnah toba ismul azam ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma baik ya ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu jadi mak dupa jadi pasti cocok pada ko mata sia ya ko mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa kita pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku la kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu mata sia ini iya ko baca mabot ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja jaro ayat ibaca jadi asa ibtitah pak buka aja lalu atau lo macara mabot ini apa tabarak kai baca maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas jadi makiro jadi angka pasangannya tuh tapi ya ko cik diminta apa lah ya narusi di mamadain itu iya jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cik di doa kita itu ini wajah tuh pasti sambungi buat dia lah 2 buat itu cik di mana baca teh situ kan 2 aja ti baca cik di mi tuh makanya cik di 2 tuh iya mi kota baca tuh ini wajah tuh tapasil lempuraloy paringarat kalau ripo malata ala tapangoloy aleta apa limon rong takbiratul ihram Allahu akbar oke itu tasingkar aja nalese ya yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah harangi ang kagagay ngerah lain na alena ya ko makarede apa ni rule ngerah gusto aspek ko carana akara bani nayita kapuang ni salah saya dia iya ko yakin ni makada nayita kapuang nga kata bere magampan niya to nang kalinga ka kata bere magampan aja na di ngenre paangkat to yato Allah wah maka nabi ko itu iya jadi aja na ni susay iya na dia na mabela wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni ura along yang kedua wa mamakum aina ma kuntu to yang kay sibaway ko kenro ko monro jadi yakibani pada kong kasi CCTV maka naita ka pong Allah taala roko naita ka suju manyamang iyat daripada itu menre lah ko lagi Allah wah napay man iya jadi ina to ampay makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri memang na 47 memang ni ati namo gitu pak golo ko memang golo pamana sato jolo dia tuh pak golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo nga makiro maka tuh kemana tuh alun na pak bulu tangkis mako to masang paja mako to aja napay puli bolana engkau papelo na si polo nabala
Ya. Namo do cilin na notulola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah. Enggak gitu. Jadi memperingatnya betul kan nah. Tak kalamui ijama papa kanjaki bujuna. Iya. Acila kapatu ini namo kamuti gonrongi. Ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko. Ya kode mulle runtuh okoroko toko pomu sampai. Ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa. Ya ko suju ko sak dina macawe ko lemu ko pengalatala PTT wis suju. Oko tu meteta. Iya, ya koko tulangi muruntuh koko tulangi. Ya ko masahada ko muruntuhi pakanjaki sahada. Ya na tu nak kereta padete. Kenro isi betu oko tu lepang. Iya. Nama kamuti gonrongi. Iya. Iya Nikolai bala, iya meraji-raji itu Allah bakal Pak angkat tahu masam pajang aku tuh Pak. Nah bala, nanti aja mereka kaji nampak, wajib nampak tuh. Deh namun doi kita nade to gaga. Assalamualaikum, wah selesai. Deh gaga. Kalau talo masih gigi mangolo saliwan memang di sandalan. Napeta mangolo saliwan memang. Sadia memang di lali. Dati siya gani. Dati lima nih, jalan-jalan. Jadi kuncinya okirona itu maka sempajangi dek to gaga tu pak ibadah dari 5 rukun Islam dek to gaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dek to wakada dena sampaja maga tasuroy adeti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayi na tamera nakala kay na dena koro makadami na nigi lakai dena pakainga ibayi na makasibiang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yang dia tidak tunaikan iya po ko puramu ita podang ma sampaja kima tinggal lagi sampaja tak ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang melengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay paya ko makalai ustaz man melengi hidayah tahu hais maingat mana ni tahu nasiya ganigan na kampung ulawi macarama pa anamo anu mak goro-goro yang ke kampung namo papuay mi tahu tama kurang kau gi ilalam oh betul kan nah iya ko pacarama man ipakai nga itay maingat mana ni tahu tapi itu hidayah nabita lagi manasana di malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena denulek pasalam nasaba hidayah Tanya ko Muhammad malengi hidayah po Allah Ta'ala naman to. Apalagi di ustaz pajay. Ega. De namononron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu sampai Pak de yan ang puro palat kumakada po Allah Ta'ala mulus. Pade di makada radio salon mi. Iya, Allah Ta'ala. De urusan na po kung malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapakay nga iba ineta. Tapi kamato itu solusin na. Yan ang puro na yampar na demo para may masampajat tolay sisan. Silay. Macam kali nga baca. Iya. Apa icalla gitu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren na guru ta. Pesantren na guru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren na guru te Patobong angka mega. Tapa pesantren ya nak. Tatitipi ko ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku sampajanna jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Ya matu ko surumun ditanay kidi na sampajangan na mo kada sapay ustaz na pura tu puna ngokot. Magan. Tanya na sabak pura ni titit. Iyo po ko dito pasikola gamay. Makada mali masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakalaki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi di na baka legan rusuk mo pi. Datitipi. Ya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang ya ko masu interewa. Makada me kalau SMP be kabawa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai bi. Kasakamay anak tabay nete di puna de amanah mi itu. Iya titipan na po Allah Ta'ala. Tanya ti di puna na mo ti watak kali tanya ti di puna. Mangkanya tu matay bulla na din na mana sa pakita. Iya apa yan napinra kami po Allah Ta'ala. Kasi ba kung baca ipacaweki din na pitay. Padulay na pa'y malasa. Masalah niya matay. Iya do chilling kamoy makalakba. Pada kipasnya dia nang kali goran itu titi maka nahala ni po ang alataan napinra kami dia kagak lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik ini tuh sampai makun riat tiap palete anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni pale ko imen pada tikungannya tama mani
Bulu mata dia agak asli. Iya kan? Iya. Ya biasa tuh tomatay riolo. Makaluwi tak din na bulu mataku. Nasa weng ka tuh memewa ko si runto na. Ya mako ko tak din na bulu mata na tayo. Lendang itu dia masa. Jadi ubasannya. Tajaga ibir. Wija-wija. Aset itu. Ya ko yalengi amanah tapat tuji. Ya pe ko lari tanan rusak tak. Ya na pura mo tapat amo pesantren. Ya ko makade de umelo pulain ka dalam muka namudo nga somona. Pati lo ko ko. Ko na rajo udaktar ko. Iya amanah tak. Napanya ko pure masih ko lagama na na mo si Tommy. Nabatta masui na caji parema. Aja mo ta maselang. Nasaba na apla ni bacana sa pajan itu. Pura itu mak guru agama. Iya ko macaji parema si parema na tapi ya na melo sadar mas sampajan langsung nasaba pura na guru. Ya mi ko din kana guru agama na melo sadar kin melo. Napai melo sapa guru. Makitu. Itu penting na sisang pendidikan agama. Palagi mako ka dito na masuli sekolah pak dia na masuli. Iya, napa di manyama gitu ko masih sekolah agama na na sama dia na naman lolis, dia na di naman naway, kendri rumah tinro, kendri latto. Yo pokok ko bola e gapang kosok na. Iya. Ano na miya tindo na miya tumadali tapat tari. So kasi nana ko menil. Iya to makomete tinama ko rayen ito to may kasitan na. Iya, riolo pa na riolo. Iya, riolo pa mako. Namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to? Iya, stihayan mako ya. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim, denan ri pangaru. Bayini na ipangaruhi, sampa mo'y ulit cek de ng pamnewa. Siti Hawa mako to, Nabi Adam, lay lici Nabi Adam. O ko'y balisi, makarawat din yan, raya to biasa yat yan, may mako. Makadang kanibay din na maka, binasa, coba nih. Tega, nanre. Iya na to, dito to, bici na to makun raya, bahaya lada. Iya. Jamu tangkali nga lada, ikumak bici. Bicara makun raya. Patu bicara makun raya, dia nang kada kurat to ditatambang. Nangkali nga te makada, ang kagare nano, saman nagare, makalati jolo, saman nagare mani, yani. Ya kolete itu makarani, maga pa yano gare. Natarini maga pa, tapi natari gare mon rin na. Ya kolete itu makada, la, yano makoy, yano pawi, ita kaya ada na si Sala. Iya na tuwatu na melo malek kada pura na dita. Apa iya ro Yahudi, rapai, nasa de. Wani pemang, lai kapungi bolana Nabi Muhammad, pekbicarana na yun. Tangaman ni na rapa Yahudi, tate dua. Tate dua wani. Nasa lay kapungi bola Nabi Muhammad na yuno sebelum made Allah rewa ni pole rapat tate talusubu angka manapung gawana Yahudi paloralada ko bayina lati bola na taplay dupet ko bayina ke boleh nasa to pole rapa nasa rapa tagaban ni subu bani na rewa rapa ada nasa rahasia di nawat dingi po rahasia no cecewek subu nang karewa na rahasia apa ipo na memang yo koroto na rapa aja lalu gapawi Pito ki si bawa nasan aja gak bocor kanya gagal. Naisakay tawe, nalaba iya he. Laba kay Nabi Muhammad, jadi aja kapawi. Iya non na punggawana ya hugi pak mitawlada ko bayinena. Maka dari bayinena. Rahasia nasa rewan. Ucap nasa pawi aga memang. Nasa upo ako pala tapi aja lalu pawi rahasia. Nasa iya aga. Nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno. Iya ro ayung pawi na rahasia nasa iya. Sisan na lo masasak mele si runtuk bali bola na. Nakap di bali bola na nasa ang rahasia. Nasa aga nasa mele gari yun Nabi Muhammad tapi rahasia na ayung pawi. Rewa ilo manda ko sa sana bali bola na bali bola na masering nasa ay nasa ang rahasia. Naralat tu ya gagay okko do cilin na bayine na sahabat. Sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolay onron na matindi. Jadi ya kung kagaga melo itala pak magampala makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tuh. Terbukti nih tuh. Jadi ya kung kagaga makaleleang aja mo pulang makun reye. Aja. Ya kok anu dena wat dingi pakai do ayo pulang makun reye. Apalagi kung ka makun reye na umpa-umpa timur yasena. Iya. Umpa-umpa timur yasena dia dulu let taruh tuh rahasia. Iya. Iya. Yan ang kataw, lari-lari lang sa liwat, timur yase, nadya tapo lagi rahas. Palimatan resi pulos, so natahang. Wala naman, apa ang kami matuto modele, pa ang kamodele. Makre guru tamali almarhum, guru takimali belawa. Ite ganito manari makalasi. Ang kami tuto, yan ang kataw buku ingat na kalasi-lasi. Aja mo si mawangi dangkang na kalasi ako. Yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na madali mata na tupak deken na. Ada mero gitu.
Iya, jadi kita jadi tuh nang kata macam sama bulu-bulu aro nama tanda itu akal-akal sini. Itu. Nah, dia tahu pandrita ya. Nah, isang iya. Biasa waguri tapi aja nani paumanang. Yang kata iya. Maka deh angkat tuh tanja nanti maka do tahu mako kok memangnya. Marani salah-salah. Oh iya aja lalu. Iya, kata tahu marani salah-salah. Iya aku mabele joka marani. Sisa nasi tu dagang gue. Maka je perak aja tahu maka dani wah tahu make itu. Matanda kalan tuh. Nih. Tiada capuri bicara tuh. Itu ya. Jadi kan ya kung katodang kanang katay kari kita marani salah-salah din di pinrang nga gagang. Kalimat tuh. Ya itu nak kata pandai napa itu kita modele natai diri sama kada to makokoy. Kecuali to makanja tepat nah. Makanja kemudian maka da kauna sampajangi namo magarepa tak tajam lalu. Tajam. Napa ni gitu sampajangi? Angka purana tuh ya ko jama-jamangin dia ke purana tuh. Lagi makun raya, kumaka da selesai pijamaku was sampaja, dia na sampajang. Paya na pura masari melo imapel. Dia na pura mapel memang sesak. Pura masasak melo idio. Pura dio memang nasu. Pura memang nasu memang palinak paneh. Pura ya tu memang pura memang mesi bisa paneh. Pura bisa paneh mesi lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesi malah lebih sesak. Pura malah lebih sesak mesi tu lo dio. Dia ga purana. Dia nak kada pura pijamaku dia na sampaja tuh. Jadi ini natoro sampajangnya. Aja na idi matoro isampajangnya. Usahakan inatoro ki sampaja. Ya ko sampajangnya matoro ki na ta maloda sampajani. Ya na ta masara sampajani. Tapi aku idi matoro isampajangnya ni pia sara na sampajalor. Na salawa na tay na sa jojo cinampapi. Tega. Ya makira. Tapi asah. Itu sampajangnya pa. Iya memang tu pamulangi paresa. Ya na tunakala to pandai itu sampajangnya di lain na cidi. Iya tu salahin sampajangnya nolok. Maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair. Ya rosang pajangnya pak bukan na sirina de cengi. Jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah. Sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi ako masang pajang icidi. Jadi ako dia tasang pajang nolo tambah nolo. Nolo. Namo asiratu si no si todo konolo tatra inolo. Tapi ako masang pajang icidi. Pasampajangin apa mangaji cik ditambah nolo 10 mapasusak kaki tambah nolo si ratu nih masih kaki si sabu nih jadi ia penangkang kak na yellow mondri ko masampajang makanya itu patareka ia tuh sampajangnya alimu matoje tuh magi sampaja subuh na 2 raka maka dia sampajang na tuh gue lahir batin sampaja loroy patan raka 2 5 2 aja sampajang asarai patan raka to 2 do cili 2 tomata maka na sampajang mangaribi telu lubang ingat siwawa timuy lalu isay yolo imonri kiri kanan jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang iya na tu ampai maka dia tu sampajangnya tatong maka dia alipu ya ko roko maka dia ha ya ko suju maka dia huruf mim ya ko tudangi maka dia huruf dal tulisannya Ahmad ya sange Ahmad Nur Muhammad ya ko watak kalewe ulu huruf mim aroy huruf ha pinggule huruf mim ajili huruf dal okina Muhammad jadi Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang ya rasanya Ahmad ya nariasat tahu cik dimiti ya sange tahu ya mimega ya sange rupa tahu nah sabak yang dirahasia itu cuma satu ya kok rupa tahu mega itu ya kok tahu sidin ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampajang jadi nang katahu dia na sampajang ternyata tahu nih pajo iya sampajang ya ko iya tajam apa ti tajam ko makada di apo je jaman ni pati tajam ya na pura na tajaman ka nila puro ga ya mare po makada na sa pangala taala makada si ko meto me paringaran na tundek de na mali gang kami ronulle na isa na na matong malingi tappa iya to iya ko ragaimi na din na lappa aja na tama susah pati tajaman iya namo maga makada madosa ka je mega tasalaku iya na to ampai suruh masampajang apa iya tu tahu rokok suju tak den na idosana pada tak den na donge polo ditakina jue ina tu ampai kota me batu sampajangi mata anak pape na dingi ina tu pura mabira salat apa samanang kalaga pamase na itu iya tapi di sese na tahu rajinnya masampajang iya ko na rajing pajaini iya makiro maringat tu pape na dingi nasaba ina tu ampai ko to rokok petetei aja na Allah sabela wi di pada tak den na dosa mo tokon na iya suju ki petetei baca ketelu palap-palapay mo ayo subhanallah wih aga mana lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi aja iya ya ko tumatahaya
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Elepangi. Apa iya na tu dirasalan na Nabi talo ko pangalatal waktu na sirunto. Maka dani Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah. Maka dani pangalatal assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dani Nabi ta assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin. Pacuti salama atamu yang kay soleh. Iya na tu dialog na Nabi tayo tu. Napa makan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dari malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia na pakai sayidina. Jadi aku kata mas sampajan na ya tu cocok. Ya aku maka dari Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya ko Allahumma sholli ala Muhammad dia na pakai sayidina itu cocok. Tapi ya ko makrai Allahumma sholli ala sayidina Muhammad dia na salah. Kayak salah jadi na sampajan. Ya yang tak pakai wali. Kumak iya na to nang kasi ang kaingon rin na kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim nilaw Muhammad nilaw tulunga asalaga nga ako uma. Iya ko nabali salaku ang kamatu pahala waling syafaat pahala. Iya na to makara kama sallaita ala Ibrahim. Pa iya gitu Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi to perlu bacangi Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu masih dakana Nabi Ibrahim pajeh. Kapuro boleh suruga ya lagi mereka napili Nabi Ibrahim nakamoy dok kamu jadi na iya rokwe 5 ataw na den para ginotasi yan tu mancipat je iya ko 5 abio na den para loki putanang yan tu nakatopat je ko putanang termasuk garang Himalaya itu mencela kanya garam laut dega ga tahu denan repet je dega sabab Nabi Ibrahim sidak kayo itu dinaro dibaca ka masalah itu yan tu nakada Imam Ghazali Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu otakna. Sore mandre pat je ko mandre. Na pura ma bisa 5. Ta suruh 5 pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pamandre. Pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah. Macah tu. Yang kedua dia nak naik keracunan makanan tahu. Tu dari bubu elo ko to pura mandre. De. Yang ketiga makan jalan deh. Dia nak naik lama syahwat. Dia kan dalam masyarakat tahu itu ko mandre pa jena pa man. Kung kataw madododong surut. Yang penting aja nande si Sindro. Nama curug bagi di mana? Pak Burat tuh. Tuh Pak Burana tuh. Jadi itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kemana tuh nampak gurang atau pandai? Iya naro kita Pak kitab tasawuf monumental. Ya naro kita na baca tayo na patamba na pahangi. Tahu pandai tayo. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Maka jalan dari kita namo berhubungan teng kato narampe maka dia kumiko gaji dengan ulama maka jalan datu ko ramalangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan ya ko takut monrodare bay ne buat di macito pandrita itu tapi malah jiko imam japai sapaki itu jadi itu banyak itu ampai di ogie ya patu na pak buting ya anak kumita maramalang talungas sumelo na tama ramalan apa mapak buting magay iya ro na sappa sampai tahu pandrita itu kuncinya cuma dia dipaham pura mapabuti kan rina mawa butinge nasuruh lo masyarakat kubur sapaki buruk wali nasuruh bacangi Fatihah wali na pamilo ko pangalatala talingi baraka matu ija-bijaku pada baraka angkai talingi atau pandrita ya riasat tawassul yo po ini kiburu na minasa nene mo batala na biasa ya nene mo bako to tanda ya ro lai siarai aja na belum kita ya ro sampai kiburu to pandrita wali mo lo siarai wi napa ko milaw do ko pangalatala aja mo ko wali milaw ko pangalatala agay ilaw po talingi baraka bija-bijak kumatu pada baraka angkai talingi ya riasat tawassul yami ko makadaki inda upa angkai he apo mo pure pak bayi ne he ilaw do inda upa na salama ia nanti yasat tawassut itu yang musyrik. Paham ya? Isahkan ya. Ya ketolong masyarakat kubur tahu madai cing isyare to milau doang. Apa patalengi wa kalinga bija-bija pada ya pun. Maka dia kumakre musyrik itu salah-salangi. Padahal aku gatau malio to baru. Ada biasa pro. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya. Atau mudah-mudahan nang kabijaku matu mulai malio to makor. Pemendre ko bola nate ko bola makanja. Ada biasa ko mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja minta ditoka po makor iya dia na malihaga wali po tapakur tiro anak kumatu kan itu nah itu kuncinya jadi kita pahami aja lalu na salah-salah
Pak mi kata tu lo masyarakat kubur, wah tepuk kurung milodo. Amin. Masya Allah. Wah, deh nak kok. Itu kuncinya. Si jana macam ramai jolo-jolo. Kesimpulan na nawal ini maka dah iya koto mas sampajang usaha kami ya sampajangi rokon na ipasuku ya jolo iya pasuku pikina angka kata dere tu maarone we puhe silampu idok do cilin naga silampu bisa lengkana ya kumakun rayo piolo silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi di arone we tu aurata utu ni gang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman makanya rusali sapat tabu aja tagat tangi lolalang apa ya to alongi aurat ya napi tayo tu batal sampajang makanan katu sali sapa pole Malaysia angka patahan na puyolo kabiya sabut di ya magalay mabalanca ko sopi katung kakare na kuya tu makanja na sabak na tutu ye ulo de to tunawat dipita apa ya ulo na makun raye aurat ya rane de ya ginamo tu silampa minenre kedo padante na masalah ya tu pwede rane na mo dito masongko cuma ya songko patahan mulut mi supaya dia nalarino apa terlalu lampa mi ulo okulin roy maka roy suju makanya pakai ni songko tapi aku tu masongko aja to sinako napanya tu malawa ya tu songko isorong imen recet de supaya tak gesailin roy dia nano ulo jadi ya tu pak yang itu guna songko patahan mulut mi ya jadi tagondolo namo dia tak songko angka apa tu tahu makada yan ang kataw masampajan na din na songko makaroy sampajan na kanya hadesa na nabita itu hadesa na mi pabalo songko de gaga hadesa na nabita mako atu jadi namo din naso iya cuma yan na songko patahan tapahang ya ro tumali pa masulara ini mani yang pati tatuti aurata makun rey mi tumaresa dito tunawat disalisapa na nasoro layolo na pasujo ko yasena lena sa suju na masti ko kiolo na salisapa suju aja no ko yasena katu biasa makun na sorong di mana layolo macho sa lisapana napasuyo kesena itu mutlak batal sholatnya karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat mega di makun na kanna gani anrasa ni makutihan iro aturan na agama yaro ida pakanjaki bu loki masigi mak derejama ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na tawgi ni mana loki masih ya mit kan kaya itu hadesa ya makun raya masarola biko kibolana masampajat ya ko kibolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja motengi nasa nabita na sabak biasa cik dini masih angka Yahudi itu dirala sapa salam melo culi na reko makun raya disangi makada salam baru kuragin punuh na sabak di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kota kamarana masampajang aja na itay tawe apa pak dan rina tawe diolo pala pakaroma ya nama kalle daun na pita ko tanggo sari cilingi makuiro tapi makin nabita ya kumelo ilo masigi aja mateng makiro je pak mega tu apalana nanya makoko ani kami culiki na sedine we dilo masigi makun ya kumulana masampajang tapi lawi jogi dito kagok ko de gaga maki na makalala ni mato na lino di idi mana tu biasa batu tamasikola tengerak dia ko sanang pagi tahu ya so sanang pagi mako lima ko na pos jalan di tempat ya mako ko liman naman ni naulina ini makalala ni ori naman ni pada manila nampak kilo lima na naman ni jepe na jama tahu itu dia na sanang pagi iya makalala meto ni lino iya kalilian arwane na jasa rapa padahal aurat na si polo ni ang kay makun ray la haula wala quwata illa billah malampi si aji wajun na sope sila yase itu makun ray ta jagay bijat tanah ta jagay mana mo marajin tu pak marajin tanggung jawab itu bayi ta pak komelo ijo kana makalilya modele na po dami man ni pakanjaki tu pakanjaki yan na siya mangkalinga sulay siya mangkalinga macha sang hikmah Pak bisangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyare gana to bitaw pole ripatsalan na po halatala. Jadi itu ya sange Pak bisangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katuya sa bab mahabbah mapoji ang katuya sa bab ikhlas ang katuya sa bab ridha jadi ang katu tahu mas sampajan na sabab bitaw tamaranaka yan tiasap
orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sampajan nasabak macina tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sampajan denetona na nawai suruga si neraka apa makanya suruga anu na pancaji po Allah Taala. Suruga neraka anu na pancaji mana? Hadiah niaro. Iya ko malak mo ko mapuji la ko po Allah Taala. Nalekko ya rumah cintanya. Kaya na riasa bab mahabbah. Lihat kedudukan atau makwe. Ya kung kataw si Chanring na malak mapuji capuy sa na kanton na di na masusap papinat din na. Gawag ka makiro. Tapi ya kung Chanring di na malak makasingke. Ito. Makiro. Aga maknana nareko ang kataw malak mapuji lori po nga latala disabot mahabbah di ni matutuga aga matana aga na pigaw pagkasibin. Milawi sumbangat tayo malomong maso di na. Kerja bakti te ko masigi makasijal na. Napasala jama-jaman na. Tapi ya ko na mapuji tau ina may galasan na. Tau na mapadiwatan. Mako itu ya. May gadi tapi macipi papinat din na. Di na may gana tuli reking. Ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon ro tuli itu na reking. Tapi ako tau mapuji degaga itu na nawanaway ito. Itu namanya mahabbah. Ang kamu pa yasin na. Yasang bab ikhlas. Demento nagaga. Betul na ano nasarahkan. Kaya ganaya sa bab ikhlas, ang kataw milaw sumbangan, yalik bandi ko chingon roadi, makadalo nung wala. Alam niya, lemo siya may wala. Ay marajirajing patapayo po ko tumakalayaman ako na chapu, ligudega. Ay jadi na magampa. Tapi ang kau pa yasin na yaro. Yasang bab ridho. Yasang ni ridho, makaday. Tanya je tiya masampayang. Apa iya ko makadaya masampaya berarti ya non makatani tepat na di na sampaya te ko di tepat na berarti tanya je puang Allah Taala mato sampaya makada masumbang ay de puang Allah Taala mato tu apa ada nama tong mali nga dali na mabalu-balu na di na mong kilo tay mangalyo kon ro ko mabalu kini tanya puang Allah Taala marahkan yatin na tawi na siya gan na tupak balu mak datu magi na lokor mak balanca betul kan na pasidak ke ali nama to sampayangnya dia nama tu. Jadi dia gagal dia makadaya itu orang yang tidak bangga. Sebab magai makadaya ni puang Allah Taala matu. Ia naria sebab ridho. Mak du baru batu. Kinro ni monro. Yang kata mas sampayang ni tahu minta maranaka makadaya satu bab khauf. Tahu pilor. Tahu tamaranaka. Kata makada bercina tama suruga ia nanti ya sebab raja. Jadi madu berupa kan? Ya dia aja tapasale kung kataw makada tu macina mi jeta masurugan na tolong masih aja tapasale makada salah to kwade ang kami matto taw makwat taw na 5 na mo po ang Allah Taala yato apa ang kami to pagilawan na nabita po ulirang nga atak umakku rilalawat tu manyaman na tapi iya ko de na lo aling Yesus sa na macawe makuti ha ang katutawat tu na mapuji lakay na dianang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan nasa lingkulak kay nanapya mo to matahajuk maka raja si kiri na subhanallah macan ringilak kay na no watun na makanja keluarga na degaga susana dia na sampaja angka mana susana na pemasampaja yan nariyasang yulli iri wattu manyaman na dia na law jadi yulli masusay masussa manina pamadepe jadi tanya abala iro papedale na po ang Allah Taala tapi demi na tolong na rekode na tumasusah. Yan na tunak kadala ini syakartum la azidannakum. Sukuruki papinale ini tambayako. Wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid. Isangi pacalan na po Allah Taala masano. Betul nga natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo. Katu tahu mako tu Pak ya betul nama diisi. Wah. Apa si batu-batu monro pangin-pangin mak namel tu tanga bani. Gagayasam sisan nama direja mak 5 yaman nek nasa mapat dibiti. Pernah kena sang urat. Tapi dia tu gagak ko di. Upapahangi kia. Jadi pakoy. Iya ro ibadah tak bagi dua memat tu. Angka ibadah nabita ipatotomi. Ya sang ibadah sunnah. Angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui. Ya sang ibadah paralel. Iya ro ibadah sunnah lari lokui syafaat. Iya ro ibadah paralel lari lokui pangmasir. Na dua milalan na tetama suruga.
Iya kotanya syafaat pamasih. Ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ke sunnah. Pada milo niat biarin sampai yang wajib sampai yang sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegai sampai yang sunnah tak. Ya komeki lolo nga pamasih sampai yang perlu tak. Iya. Ya komeki masai sakka ite pekanjaki. Iya komeki lolo nga syafaat pasidak ka ite pegai. Jadi dua-duanya. Ya itu ampai ibadah perlu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini mas sampai jalur rumah ko palana dia. Tapi ko sampai sunat nita puap palana ni gini mas sampai sunat patan raka yolo na loro na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia itu napawi makanan ni gini mas sampai subuh mako palana dia. Tapi makanan rakaatan il fajri duan raka sampai sunat subuh masarulak di inay yalino lololisa sampai sunat ini. Nah sama iya ko pa masih dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama. Pagmasya na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada. Namo magarajan na dosata. Nareko pagmasya na po Allah Ta'ala na paki mukuruki. Tataki salama. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berbuat zina. Namo paboto, tapi nareko pamasya na po Allah Ta'ala na kurukang tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta, nareko kaadilan na po Allah Ta'ala na paki mukuruki, tataki laya didi. Tataki masesa. Yan na to nakadato pandita, ya kumeko mas sampayang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay, waridha ka anta matlubi, pamasya tak mi po malakda uharapkan. Apa iya kotanya pamasya ta masula nga to? Ang kakisana pa, tahu di pala pakaroma minasili kemisi, puray man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamadasin na magoro, nang kadagi ta, sili okoro, nakarya ikanuko na siyalaga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nula, maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pakaroma na tayo, nasili kemisi na panabiyang, gara-garaya na agaga, napake de di lawi ko puna na dara 500 ito tertub datang suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo maga bicu na dosa. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasabak keadilan na po Allah Ta'ala na pakib mukuroy mesti laya didi. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinom na ipatama surug. Tapi liwa egan na daw sana. Tapi naitay po Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama. Yan nariyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingijalok sila surah salat pa. Malibola ata pada tarupa tau. Pada boroneta. Di nawat dijalok maka na tau kalasi sa naraka jalan. Ang kakamay pangmasay na po Allah Ta'ala ko. Deto nawat dingijan lo ustaz ko masaru bagi makadesa suruga balutan to. Jadi makadamit mudah-mudahan na masewi po Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongang isyafaat na nabita. Iya tu dua pak doang makajalan. Iya. Paman rasa kita, pan rasa kita. Iya na tu namega tahu pak de na makurap paham. Iya kung kainran na si bang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Masesay. Iya ko idi minram isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram isapa itae untuk makamaja pada mwide na tama suruga. Iya ko ganna niya marae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je today na selesai. Aja mo tama lo mo sapai. Na kada ganda ni je kada di na cucu tama ko kude na mapacing magan. Iya na tunah kada korangi fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanjay. Coba, ya kung kagagat kanin ratau din ragi di tate 20 juta. Na di na wajay, kada bandi tapo dami anak. Kaya na katudi ko din rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko din na wajay puro halalakan. Po Allah Ta'ala patulay yang lebih makanja inanya. Tapi aja tapo dami ro minrage. Aja anak tanah tapo dami. Iya, apa itu kata minrage tapo dami kenapa? Di na di wajay tu. Aja de. Iya na riasan total pasang makanya bahasa agama anak berwasiat. Iya
Aja tak kada de, ako pestори monre to mapasilolongan to ngangi. Iya ko ganna niya mala ay di meni tama dia mo patatama. Ay. Mala di ko tolo bandare. Pura ni wajah tike na tawe makatan ni. Makira-kira. Atau KTP yang ko kuliman na te makala kaya gini ano to may na di tama na de pije kagay. Mako to. Ay. Jadi, ina to nakada pungalata lagi ka ang kauputihkan. Ay. Maya ka masalah pada pali makunray ko kampo ko dito nakakwamani de. O kumi kampo ko. Madari ko mapabot tingi bali bolana. Mala sa ate na paripanday. Rewa na tila bolana. Chapu sa ate na de na rewa pandena. O kumi kampo ko de nakakwamani de. De. Mako matoko eh. Madari ba korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arone mak bicasa ti kulay buti de nang. Yan tu ampay mega makunray tamaranaka pak magala mapakalicubu. Ya, tapi dia tu nak kok mani de. Ya tu mi makoy. Aja dia nawa dito pak. Loki mapangajian makoy tasakamay makadanu halala angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa. Angka yasang haram ligayri, angka yasang haram di satiha. Iya ko ligayri ha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya lay dua. Harangnya tuh halala andre na tapi harangi na sabab proses na ang kami itu ya saharam lisati ha banda na may mato darah bangkai anjing babi harami mati banda na namo idi tikam tapi ya kumano kahalala tadi kumano na bola magani iya mana na makan na waju-waju ipake kinri pole lipa ipake masampajak kinri pole nak kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki. Tapi dia tu kagak kok di. Tahu amma dia tu kagak malah pas sogo dia kagak. Pemilihan presiden kita dia kagak malah. Apa iya nala di pas sogo dia namanya jaja sewe tu. Ini lo jaja. Iya kok dia namaku nandri balao. Iya nandri dogi. Iya. Magai. Iya. Iya ko nung macharepa, tatta din may madecing. Din mo madecing. Iya. Kade to na latep ko to. Iya. Padamu itu api pak, iya kong kagaganan repi ta presay. Apa iya tu api anu macharepa ini tu nanre ya ko mapachi din nanre. Ropo ini tu namakadai agama pasu isakat na warang param na mapachi. Jadi ya kung kaaga-aga ilag ga na mapachi monro berarti carepa na to ilag ga. Na iya ko iya carepa iwe kenro madak kenan repi tu namo mau caji bola batu. Maka ramaja nang bola batu nan repi na bola aju biasa nan repi de ya meto na carepa. Apa sifat na ati matunu tapi ya to ako mapachi moy namo pan no ropo bola ropo laheran ko mapachi ni hakiki na de nan repi. Asaba sifat na mitu api matunu ite gare na bibarahin eh. Patapulo so na patapulo din ako api tunu din andre api nasaba mapacing manang yero anu tanong ko atakalina. Jadi na tu ampay para lula de tiasa ngesak ka pa. Yan andre ase tetap pareke 5% tu. Bersih na bawang 5% dia na siya pa. Maka ramadari ki dia na siya itu pamaji na kamasa dia na siya gabudu pa siya pante me maji mo pano. Nasa talupante siya pante mo lupa. Nasa 5 karo maka tu eh. Apalagi kalau 5 pantai na panon apa 30 karo na dupa na pamadareke mana ka madareke ko. Kina 30 karo mo panon na 2 pantai minggu dupa dareke no. Makiro. Naman may gare. Idi dito madari makote demento gaganda na jito tawe ko din nasukur. Mega taw makadamaje pinakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale ko komidi monro. Namo ade na mega ko isukuro kimoy ganda. Asukuro kang ina tu paganay dali pa ako makadaki ina ialakay ko kunali na di si juta ganda ni degagay yato. Ito na ko paganay nang kamakuna ya di 500 sabu okay tu bihila lang ima balanca ya tu pasao to lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta okay pasapin lalo ma balanca ya ko talingi di 5 juta materi lo ju pandang melidaster ya ko 10 juta talingi okay Jakarta ma balanca ya ko 50 juta di nasi ulang okay Singapura lo malibincung makoy degaga ganna nako tanay di paganay iya. Maka kami tiya sangi kehidupan, dega apa? Natasi dia tawat di napatutan lu tahu? Ida kaya ko pre mabay ni tawe. Ang kana na pa masikolang manre na di na jama. Magi na lolongan mana dale, manre mo na. Na di pa na jama. Berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre talu tahu. Lebih itu dale aja tak susah.
Para mi kong kanana na may masikola pasikola. Aja tawaja iko makaliwaja panatama aja batukan na isogo paja. Kenro lulus o kometi itu na patan tu pangalatala. Aja mo maselang ang kadali na tu. Sama pangalatala patan tu. Pakanjaki mo isang pajata. Pakanjaki mo. Napaniloki masigi masampaja. Aja na ko boleh. Ya ko boleh sampai jasuna na. Rosi masigi. Mga kabalo masigi tapa. Iya, mga kakanja masigi ta mga kasagina. Mangasi itu. Iya, idi to man. Iya, imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan na. Oy. Iya, ko imapada barung-parungnya. Ni mace-mace. Anak-anak makaruk ka deh. Iya. Jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dipakai ini nah tuh kami itu pabelai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hamin Fatihah agak tuh muasa iya tapi itu kagak kude kagak angkat tuh capa nama mi malas aku milau do jangan mau Bingka to ni tama mo jago nataja mami nasam amin ega ima gimpe mak mo kilo dega ya pakanjaki nato makadaje tu doa bersama natungan nasi bawa ki milau apa angkahat desa walau kuade balap bina nabita mama sosala makadai narekogan na ipatapulo umak ku milau doang sin papada itu pak dongan na ci diwali itu 40 na to mga ilaw do para to ko diwali min law do ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawi ciaki ko manri dogi ciaki ko puli susaga ilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim iya rotilaw aja na gitu bilaw iya itu tilawi na napaturungan ipo ng Allah Ta'ala Pak Dogang jadi itu pentingnya doa bersama loki mabere jama paya jitu ko to jadi dinia culiang ngalewe tapi hais iya palai ko makalita aja nga cinampa wasampa aja ho cinampa to na karena Allahu Akbar deka na baca amma kumamiti muna jadi loki mabere jama Mai ko to mabere jama lahisap kelompok ipares sama kelompok moki iya iya na tu ampai oleh bani contoh ya kong kasentere 10 baterai na si basi di baterai na kika masua 10 itu napa niya ko 10 baterai na sentere nang ka baterai mate pun ditangay tumo pa ya tu tapi ako ci dini baterai na baterai mate sa bara ko kapa mako mati tu kong kapabere jama gimpi acili ka banyo ko tangana Erang kapag jala jama mate dega na pu acipira ni kada pano tu pacho mo ko tu iya na ro makiro katana ro iya di pa kami tu tahu pade gaga kasi pade na kana sekolah na meloto macina to masampaja hidayah to nga maka dia na dia triya na mega wapala angka dia sa taulun tu pa tawo kasi pitu 60 na pitu tawo umuro na dia na kana sampaja macara mata sia ka napay mainga kasi tolong ang hidayah ko pangalatal na sa we macina masampajang ustaz ang kalingan ron na cara mata tapi dia juga kasih bisang iya miro ya upake na sa sampaja cukup cenai makalaya na pura na upangulo tiko ko pangalatala na pakacenga mapalato na daku ya tanya sampajang iya to iya to yasa tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asanna iya ko si jangi tapakko atu atita masarola bine masampaja sunna isa sa burakan tapi dia na tolay sampajang ni tatta sampajang nah saya na ro cinda jame da kita jaman ni nasa mano mina dia aga na upaw igawa pala naku akada ban anu bani acunyo kuy mangin napaki makada wakatay masampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu Akbar dia na nasala ya tu pak makanya mo niya na imang aja na takada sampaja loro pak detes akada bani wakatay masampaja pada jamay pu imang Allahu Akbar inasang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai mara jininya apa itu dako rokok bani maringarang apa iya tu baca sunnah ya itu wajib rokok jadi pak iya tu ko sampajange pak 5 itu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahada misi basalawat wajib kamu ndak bersallallahu atau iya la abi wa sunnah mani iya tapala mu ya tu 5 ya sampajan ni iya
Asam payah ni doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan rokok sunnah, rokok ini tu wajib. Toko boleh rokok wajib, bacaan sunnah, sujud wajib, bacaan sunnah. Dia kau kata sujud, nanti kan baca sujud bami maringarang. Asal di sampayana. Apa sujud ini wajib? Na zaman ni. Melo siulan napa kak si runtu. Na podana tapalaw memang di sida peya nas alhamdulillah nak menyama pape nanti ku masampayan na sang anu ni kami aku tanah 7 mogar bate udah kumagay. Na saya ko rokok ka anak na sama de gawa pala maka ba Allahu akbar. Idi manipong. Idi manipong. Ilalang ngati ako yan atong pake cucu itu. Iya. Jadi iko baca. Jadi aja termasuk sama kana de na mega wa pala de. Yan iko meki mapala manang ay malampe-lampe memang. Tapi ia kode nang kata guru ini 5 na pamula tapala Allahu akbar takbiratul ihram, yang kedua Fatihah wajib itu. Maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah. Rak itu pamulangnya wajib itu kedua yan itu surahna. Iya, sapi itu. Ia koroko ko na degaga mo pala tu bani paringar mo lori po. Panguloy sujud kumakoto. Iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni. Doa iftitah tu 10 pa. Siya kata pala. Itu ko pure kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma bain itu. Maka itu baca Muhammadiyah. Angkat baca Allahu akbar kabira. No? Angkat baca tabarak murabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tu pa. Ya ko cik diminta pala ya naro. Mak dupa-dupa mi situ kan ya ko masang paja sunnah tauba ismul azam. Ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma baik ya ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko mata sia. Ya ko mati tak mata sia mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabut tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jaro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka. Aja lalu atau maca mabut tina patabarak ay baca. Maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas ya. Jadi makiro. Jadi angka pasangan na tuh. Tapi ya ko cik diminta apa lah ya narosi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa iftitah itu. Ini wajah tu, pasti sambungi. Wad dia lah 2. Wad itu cik di mana baca teh. Situ kan 2 aja ti baca cik di mi. Tu makanya cik di 2 tu. Ia mi kota baca tu ini wajah tu. Tapasil lempuralu paringarat kalau ripo Allah Taala tapangoloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nalis saya. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngarah lain na alin. Ya ko makarede apa ni rule ngarah aspek ko carana akaraban ni naita ka puang ni salah dia tu. Iya ko yakin ni makada naita ka puang kata bere magampan dia tu. Nang kalinga ka kata bere magampan. Aja na di ngenre pa ang katoy tu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Na dia na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni uralong. Yang kedua wa mamakum aina ma kuntu. Tu yang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka po Allah Taala roko naita ka sujud menyamang itu. Daripada itu menre ko lagi. Allah. Wah, napai mana. Iya, jadi ini tu ampai makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri memang nah 47 memang ni ati. Namo tu Pak Golo ko memang Golo pamana satu jolo. Dia tu Pak Golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo nga makiro maka tu kamana tu alun na Pak bulu tangkis mako to masang paja mako to aja napay puli bolana engkau papelo na si polo nabala ya namodo cilin na notolola to rumpuh napatama langsung kata bere Allahu Akbar wah enggak gitu. Jadi maperingaranganya betul kan nah etak kalamui ijama papa kanja kia bujuna iya acila kapat ini namo kamote gonrongi ya kode mulle mapasi runtuh hilala tatombu sampai okoroko ya kode mulle runtuh okoroko toko pemusapai ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa ya ko suju ko sa di nama cawe ko alemo ko pangala Taala PTT suju oko tu meteta
Iya, ya koko tulangi muruntu koko tulangi. Ya ko masahada ko muruntui pakan jaki sahada. Ya na tunak na to padete. Kenro isi betu o koko tulepang. Iya. Nama kamu ti gonron. Iya mikolay bala, iya maraji-raji. Allah bakal sekarang dia. Paangkat to masampajang ako to Pak. Na bala, natajan ka taji nampak, wai nampak to. Na mo doy tita na dito gaga. Assalamualaikum, wai selesai. De gaga. Kalala talo masigi mangulo saliwan me sandala. Napeta mangulo saliwan me sadia me manilali. Dati siya gani. Dati liman jala-jala. Jadi kuncina okirona itu makanya sampajangi dekto gaga tu Pak ibadah dari 5 rukun Islam dekto gaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mato tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dekto wakada dena sampaja maga tasuroy adeti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayne na tamera na kalakay na dena koro makadami na nigi lakay dena pakainga ibayne na makasibiang iya na mate mahatu nakan napakutana nasaba amana yang dia tidak tunaikan iya po ko pura mo itapodang ma sampaja kimat tinggal lagi sampajata ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay paya ko makalai ustaz mani malengi hidayah tahu hais mainga mana ni tahu na siya ganigan na kampung lawi macarama pa anamo anu mak goro-goro yang ke kampung namo Papua mi tahu tamo kurang kau gi ilalam oh betul na iya ko pacarama mani pakai nga itay mainga mana ni tahu tapi itu hidayah nabitta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itali madonna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah Tanya ko Muhammad malengi hidayah po Allah Ta'ala naman to. Apalagi di ustaz pajay. Namonon ron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu sampai pada yan ang puro palat kumakada po Allah Ta'ala mulus. Pada di makada radio salon ni. Allah Ta'ala. Urusan na po kung malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapakai nga ibay neta. Tapi kamato itu solusin na. Yan ang puro na yampar na demo para may masang pajak tolay sisan. Silay. Macam mangkali nga baca. Iya. Apa icalla gitu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren nagurutai. Pesantren naguru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren nagurutai Patobong angka mega. Tapa pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku sampajanna jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Ya matu ko surumon ditanay kidi na sampajangan na kada sapay ustas na pura tu puna ngokot. Magan. Tanya na sabak pura ni titit. Yo buku deta pasi ko lagamay. Makada mari masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakada ki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dia na baka legan rusuk mo pi. Dati tipi. Ya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang ya ko masu interewa. Makada me kalau SMP beta bawa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai wi. Kasakamay anak tabay neta di puna de amanah itu. Iya titipan na po Allah Ta'ala. Tanya ti di puna na mo ti watak kali tanya ti di puna. Mangkanya tu matai bulla na de na mana sa pakita. Iya apa yan napinra kami po Allah Ta'ala kay ba ko may baca ipacaweki de na pita. Ipadole na pay manasa masalahnya ya matay. Iya do chiling kamu makalak ba pada kipasnya dia nang kali goran itu titi maka nahala ni po ang alataan napinra kami dia kagak lagi makalan itu hak pakai bukan hak milik ini tuh ampai makun riyat tiap palit anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni palit ko imen pada tikungangnya tama mani bulu mata dia nagagak asli ya biasa tuh matay riolo makaluwi tak din na ibulu mataku nasa weng ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay lendang itu dia masa jadi upasannya terjaga wir wija aset itu ya ko yalengi amanah tapat tuji ya pe ko lari tanan urusan ta ya na puro mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo punain ka dalong ka namudo nga somona ipati lo ko na rajo udaktar ko
amanata. Napanya ko pure masih kolagama na na mo si Tommy. Na bata masui na caji parema. Aja mo ta maselang. Na sabat na apla ni baca na sa pajang itu. Pura itu mak guru agama. Iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar masam pajang langsung na sabak pura na guru. Ya mi ko din kana guru agama na mero sadar kin roben law. Napay mero sapa guru. Makitu. Itu penting na si isang pendidikan agama. Palagi makukuha dito na masuli sekolah pak din na masuli. Iya, napa ni manyama jito ko masikola agama na na sama dia na naman lolis, dia na ni naman away, kendri rumah tindro, kendri latto. Yo pokok ko bola ega pang kosok na. Iya. Ano nang iya tindo nang iya tumadari tapat kari. So kasi nana ko menil iya to makomete tina makun rayen ito to may kasetan na. Iya, riolo pa na riolo. Iya, riolo pa mako. Namo bay ni na Nabi Ibrahim ako to. Iya, tihaya mako ya. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim, denan ri pangaruh. Bayi ni na ipangarui sampai muy oleh cek dek nampang mewah Siti Hawa mako to Nabi Adam lay lici Nabi Adam okoy beli si maka dapat dinian raya tu biasa ya memang kok maka kadang kadi bayi na maka binasa coba nih tega nanre iya na tu de to tu bici na tu makun raya bahaya lah dak iya jamu tangkalingala dai ko mak bici bicara makun raya patu bicara makun raya dia nang kada kurat tu ditatambang nang kalinga te maka da ang kagare nane saman nagare makalati jolo saman nagare mani yani ya kolete itu makarani maga payano gare natarini maga pa tapi natari gare mon rinna ya kolete itu makara la yanu makoe yanu pawi ida kare ada si sala iya na tuwatu na melo maleka da pura na dita apa iya ro yahudie rapai nasat de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yunu pangaman ni na rapa yahudie tate dua wani nasa lagi kapungi bola Nabi Muhammad na yuno sebelum makde Allah rewat ni pole rapat tate talu subuh angka manapung gawana Yahudi palora lada ko bayina lati bola na taplay dupe ko bayina ke boleh nasa to pole rapa nasa rapa tagaban ni subuh bani na rewat rapa aga nasa rahasia di dapat dingin po rahasia no cewek subuh nang karewa na rahasia apa ipo na memang yo korotu na rapa aja lalu gapawi Pitu ki si bawa nasan aja gak bocor kanya gagal. Naisakay tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja kapawi. Iya non nak punggawana ya hugi pak mita ulada ko bayinena maka dari bayinena. Rahasia nasa rewan ucap nasa pobi aga memang nasa upo ako pala tapi aja lalong pobi rahasia. Nasa yaga nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola Nabi Muhammad na payuno. Iya ro ayung pobi na rahasia nasa iya. Sisan na lo masasak maile si runtuk bali bolana. Nakap di bali bola na sakit ang rahasia nasa aga nasa mele gari yun Nabi Muhammad tapi rahasia na adim po pauli rewa ilaw manda ko sa sana bali bola nanti bali bola na masering nasa ay nasa ang rahasia naralat tu ya gagay okko do cilin na bayde na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos Sayyidina Ali tolay onron na matindi. Jadi ya kung kagaga melo itala pak magampala makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tuh terbukti nih tuh jadi ya kung kagaga makaleleang aja mu pulangi makun reye aja ya ko anu dena wat dingi pakai do ayo pulangi makun reye apalagi kung ka makun reye na umpa timur yasena iya umpa timur yasena dia dulu taro tuh rahasia iya yan ang kataw lari lang sa liwat timur yase na aja tapos lagi rahasia palimatan si Poloso natahang wala naman apa ang kami matuto modele pa ang kamodele makre guru tamali almarhum guru takimali delawa ite gare tamanari makalasi ang kami tuto yan ang kataw buku ingat na kalasilasi aja musi mawangi dangkang na kalasi ko yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na madali mata na tupak deken na ada mero gitu jadi kita jadi tuh nang kataw macam pa bulu-bulu aro na mata na ito akala-kalasin itu nah dia tahu pandrita na isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang yang ka tuh iya maka deh angka tuh tanja nanti maka do tau mako memangnya marani salah-salah iya aja lalu iya kata tau ko marani salah-salah iya ko mabili joka manani sisa na situ dagang gue maka di pera aja tau maka nani wah tau make itu maka dia kalan na tuh nih dia ada capuri bicara tuh
Itu ya. Jadi kan ya kung katodang kanang katay kari kita marani salah-salah din naman di pinra nga gadang. Ka kalimat to. Ya tu nakarato pandit napa itu ita modele na tayo niris sama kada to makokoy. Kecuali to makanja tepat na. Ano? Makanja kemudian makada kauna sampajangi namo magarepa tak tajam malalu. Tajam. Napa ni gitu sampajangi? Ang kapurana tu, ya ko jama-jamangin dia kapurana tu. Lagi makun ray, kumakada selesai pijamaku was sampaja, dia na sampaja. Paya na pura masari melo imapel. Dia na pura mapel memang sesak. Pura masasak melo idio. Pura dio memang nasu. Pura memang nasu memang palinak paneh. Pura ya tu memang re, pura memang re mesi bisa paneh. Pura bisa paneh mesi lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesi malapi sesak. Pura malapi sesak mesi tu lo dio. Dia ga purana. Dia nak kada pura pijamaku dia na sampaja tu. Jadi ini natoro sampajangnya. Aja na idi matoro isampajangnya. Usahakan inatoro ki sampaja. Ya ko sampajangnya matoro ki na ta malora sampajani. Ya na ta masara sampajani. Tapi aku idi matoro isampajangnya me pia sara na sampajalor. Na salawa na tay na sa jojo cinampapi. Tega. Ya makira. Tapi asah. Itu sampajangnya pa. Ya memang tu pamulangi paresa. Ya na tunakala to pandit itu sampajangnya nilai na cidi. Iya tu salahin sampajangnya nolo. Maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair. Ya rosang pajangnya pak bukan sidina decengi. Jadi aku kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah. Sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku masang pajang icidi. Jadi aku dia tasang pajang nolo tambah nolo. Namo asiratu si no si todo konolo tatra inolo. Tapi aku masang pajang icidi. Pampajangin apa mengaji cik ditambah nolo 10 mapasusak kaki tambah nolo si ratu nih masih dekat kaki si sabu nih jadi ia penangkang kak na yelomon di kumasan pajang makanya itu patareka ia tuh sampajangnya alimu matoje tuh magi sampaja subuh na 2 raka maka dia sampajang na tuh gue lahir batin sampaja loroi patan raka 2 5 2 aja sampajang sarai patan raka tuh 2 do cili 2 tomata maka na sampajang mengeribi telu lubang ingat simawati mo lalu isay yolo imonri kiri kanan jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang iya na tu ampai maka dia tu sampajangnya tatong maka dia alipu ya ko roko maka dia ha ya ko suju maka dia huruf mim ya ko tudang maka dia huruf dal tulisannya Ahmad ya sange Ahmad Nur Muhammad ya ko watak kalewe ulu huruf mim aroy huruf ha pinggulnya huruf min, aja huruf udal, okina Muhammad. Jadi Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang. Ya rasanya Ahmad, ya nariasat tahu. Cik dimiti yasangnya tahu. Ya mimega yasangnya rupa tahu. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Ya kau rupa tahu, mega itu. Ya kau tahu, si dimi. Ya nariasan Ahmad, ya matau riasa sampajang. Jadi ya nang tahu dia sampajang, ternyata tahu nih. Pajo-pajo. Iya sampajang. Iya ko iya tajam apa di tajam. Kumakada di apa aja jaman nih, pati tajam. Iya na pura na tajaman ka nila lapor. Ga? Iya marepo po makada na sa pangala taala makada si komento may paringaran na tundek de na mali. Gang kami ronulle. Na isa na na matong malingi tappa. Iya to. Iya ko ragaimi na din na lappa aja na tama susah. Pati tajaman. Iya. Namo umaga makada madosa ka jeme ka tasalaku iya na to ampay suruh masampajang. Apa ia tu tahu rokok suju tak den na ido sana pada tak den na donge poli tak kena jue ina tu ampai kota me batu sampajangi mata na pape na dinge ina tu pura mabira salat apa samanang kalaga pamase na itu iya tapi di sese na tu rajinge masampaja iya ko den na rajing pajayi iya makiro maringat tu pape na dinge nasaba ina tu ampai ko to rokok petetei aja Allah sabalakwi di pada tak den na dosa mo tokon na iya suju ki petetei baca ketelu palap-palapay mo ayo subhanallah wih aga mana lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca lo iya ya ko tumatahaya at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah pangi apa iya na tu dirasalan na nabi talako ko halatal waktu nasirunto maka dani nabi makalay nabita at-tahayyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah maka dai ko Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dai nabita assalamu alaina tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin pacuti salama atamu yang teh soleh
Iya na tu dialog na nabi tayo tu. Napa makan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makaray malaikat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia na pakai sayyidina. Jadi aku kata mas sampaja na salawat dia na pakai ni sayyidina, ia tu cocok. Ya aku makaray Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya aku Allahumma sholli ala Muhammad, dia nak pakai Sayyidina, itu cocok. Tapi ya aku makai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dia nak salah. Kayak salah, jadi nak sepaja. Ya, yang tak pakai wali. Aku iya na tu nang kasih angka ingon rin na. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim nilaw. Muhammad nilaw tulunga asal nga ako umma. Ya ko nabali salaku ang kamatu pahala waling. Syafaat pahala. Ayan na ito makaka masalay tala Ibrahim. Pa iya dito Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi tu perlu baca ngipate Nabi Ibrahim. Apa itu masidakan Nabi Ibrahim? Pajeh. Kapuru boleh suruga ya lagi mereka napili Nabi Ibrahim nakamoy. Dok kamu jajin na. Iya rokwe 5 ataw na den para ginotasi yan tu mancipat je. Iya ko 5 abio na den para loki putanang. Yan tu nang katopat je ko putanang. Termasuk garam Himalaya itu mecelak hanya garam laut. Dega gak tahu dia nan repet je. Dega. Sebab Nabi Ibrahim sidak kayu. Itu yang dibaca ke masalah itu. Yang itu nak ada Imam Ghazali. Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu otakna. Sore mandre pat je ko mandre. Na pura mak bisa 5. Ta suruh 5 pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pamandre. Pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah. Macah tu. Yang kedua dia nak kena keracunan makanan tahu. Cuma dari bubu elo ikut pura mandre. Deh. Yang ketiga makan jalan deh. Dia nak kena lama syahwat. Iya. Dia nak kena lama syahwat tahu itu ko mandre pa je na pamandre. Kung kataw madododong suruh. Yang penting aja nande si Sindro. Nama curug bagi di mana? Pak Burat tuh. Iya. Tuh Pak Burana tuh. Jadi itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Kemana tuh nampak gurau atau pandai? Iya naro kitab Pak kitab tasawuf monumental. Ya na yero kita na baca tayo na patamba na pahangi tau pandai tay. Iya, itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Iya. Maka jala dero kita namo berhubungan tayo kato na rampe. Iya. Maka ko meko janjian ng ulama, maka jala da to ko ramalangi, pas pura buka, minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan. Ya ko takut monrodare bay ne buat di macito pandai tay itu. Iya. Tapi maraji ko imam. Japai sapak itu. Iya. Iya. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na Pak Buting ya nak kumita maramalang. Talungas sumelo na tama ramalan apa Pak Buting magay. Iya ro na sapa. Sapa itu pandrita. Itu kuncinya. Cuma dia paham. Pura Pak Buting kan rina mawa Buting nasuruh lo masyarakat kubur. Sapa ki buruk wali nasuruh baca ngipati wali na pamilo ko pangalatala. Talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita. Jadi asat tawassul. Yo pwede kiburu namin nasa nenek mo batala na dasa ya nenek mo bakot to tanay ya rolay siaray aja na mo mihita yan sapay kiburu to pandrita wali mo lo siaray wi napakumilaw do ko pangalatala aja mo ko wali milaw ko pangalatala agay law po talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkay talingi yo riasa tawassul yami ko makadaki inda upa angkay he apo mo pure Pak Bay ne he ilaw dong inda upa na salama ia nanti yasat tawassut itu yang musyrik. Paham ya? Isahkan ya. Ya ketolo masyarakat kubur tahu madai cing isyare to milau doang. Apa patalengi wa kalinga wija-wija pada ya pun. Maka dia kumakre musyrik itu salah-salangi. Pada dia aku tahu malio to baru. Ada biasa po. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya atau mudah-mudahan kebijaku matu mulai malio to makor. To menre ko bola natay ko bola makanja. Ada biasa po. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja betali toka pun makor. Iya, dia nama aja. Wali pun tapakur tiro anakku mati. Kan itu. Nah, itu kuncinya. Jadi kita pahami. Aja lalu na salah-salah. Pak Mega tuh lo masyarakat kubur. Wah, tapok kuru milodo. Ami, masuk. Allah. Wah, deh nah. Wah, deh. Itu kuncinya. Si jana macarama jolo-jolo. Kesimpulan na nawal ini. Maka dah iya koto mas sampajang usaha kangi yaro sampajangi rokon na ipasuku yaro jolok
Iya, pasok ko pikina. Ang kakata deretu maarone ko silang po daw do chilin naga silang po gisalengkana. Iya kumakun rayo piolo silang po salengkana layolo supaya dia natagat tangi. Iya, di arone itu aurata utu migang ka po siya. Iya makun raye, iya tanya aurat rupan na minapala liman. Makanya Rosali sabat tabu aja tagat tangi lolalang apa iya to alongi aurat. Iya napita iya tu batal isang pajang. Makanan katu salisapa pole Malaysia ang kapatahan na puyolo. Kaya sabut di, ya magalay mabalanca ko sopi. Ang katong kakare na kuya tu makanja na sabak na tutu ye. Ulo de to tunawat dipita, apa iya ulo na makunray aurat ya rone de. Ya ginamoto silang pa minenre kedo padante na masalah ya tu. Yo pwede rone na mo dito masongko. Cuma ya songko patahang ulo mi supaya dia nalarino. Apa talulampa mi ulo o kulinroy maka roy suju. Makanya pakai ni songko, tapi aku tuh mas songko aja tuh sih nak koi. Nah, panya tuh malawa, ya tuh songko isorong imen recet deh, supaya tak ges sailin roy dia nano ulu. Jadi ya tuh pak, yang itu guna songko patahang ulu mi. Ya jadi tahu gondolo, namun dia tak songko. Angka apa tuh tahu makada, ya nang katahu mas sampajan ada na songko, maka roy sampajana, kan ya hadesan nabi itu, hadesan nabi pak belu songko. Dia gak hadesan nabi tamako tuh. Jadi namo dia naso. Iya cuma dia naro songko patahan. Kita paham ya? Iya tumali pak masulara ini mani. Yang penting tatuti aurat tak makun rey itu maresa. Deto tu nawat disalisapat na nasoro layolo na pasujo ku yasena. Dia nasa sujud na. Mesti ko kiolo na salisapat sujud. Aja no ku yasena. Tapi biasa makun rey nasoro di mana layolo macho salisapat na pasujo ku yasena. Itu mutlak batal salatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah salat. Mega di makun ray na kanna. Gani. Anrasa ni. Iya, makutihan. Iro aturan na agama yaro. Ida pakanjaki bu Iya. Loki masigi mak bere jama ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na tawtongi min mana. Iya. Loki masigi. Ya mit kan kaya tu hadesa ya makun ray masarola di ko kibolana masampajat. Ya ko kibolana masarola di ko kilala kamarana. Tapi ya komelo ilo makun ray masigi aja mo tengi nasa nabita. Nah sabak biasa cik ini nasigi angka Yahudi itu lirala sapa salang melo culi nareko makun ray disangi makada salang baru keragin punuh. Nah sabak di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kotama kamarak nama sampajang aja nai tai tahu apa Pak dan Rina tahu biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na pita ko tanggu sari cilengi makuiro. Tapi makin nabi ya komelo ilo masigi aja mateng. Makiro je Pak Mega tu apalana. Nanya makoko ani kami culi ki. Nah sedih nih di luar sigi makun ray ko mulana masampaja tapi lawi jogi. Dito kagak ko dekaga. Magi je nama kalelian ni matona lino di. Idi mana tuh biasa batu ta masikola tengerak dia ko sanang pagi tahu Ya so sanang pagi mako limahi. Ko nampo jalan di tempat. Ya mako ko liman naman ni nawalina. Ini makalelian ni. O ni naman ni pada manila. Nampak kilo-kilo liman na laki. Naman ni jepe na jama tahu itu. Dia na nasa pagi. Iya makalilian ito ni Lino. Iya. Kalilian. Arwane na jasa rapa padahal aurat na si Polo ni. Ang kay makun ray la haula wala quwata illa billah. Malampi siya wajun na sope sila yase. Iya. Itu makun ray ta jagay. Bijak-bijak tanak ta jagay mana mo. Marajin tu Pak marajin. Tanggung jawab itu. Iya. Bayi ta Pak komelo ijo kana makalilian modele na podame man ni. Pakanjaki tu pakanjaki. Yan na siya mangkalinga. Sulay. Siya mangkalinga macha. Iya sangi hikmah. Pak bisangang iya angkay nasabari na waddi to macawe. Iyari gana to bitaw pole ripacalan na po Allah Ta'ala. Jadi itu ya sangi Pak bisangang nantaraki untuk kode na to macawe. Ito bitaw sisang. Apa ia tu tingkatan agama mak dupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab khauf bitaw ang kato ya sa bab mahabbah mapoji ang kato ya sa bab ikhlas ang kato ya sa bab ridha. Jadi ang kato tahu mas sampajan na sa bab bitaw tamaranaka ina tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi ang kato tu tahu mas sampajan na sa bab macinna tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka to tahu masampaja deneto na nanaway suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala suruga naraka anu na pancaji mana hadiah niyaro iya ko malada mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalekko yaro mo cinanya kaya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tahu makwe
Ya kung kataw si Chanring na malada mapoji capuy sa na kanton na di na masuk sa papidat din na. Ay, gawag ka makiro. Tapi ya kung Chanring di na malada makasingke. Ito. Ay, makiro. Aga maknana nareko ang kataw malada mapoji lori po ngalatala disabot mahabba di ni matutuga aga matana aga na pigaw pagkasibit. Milawi sumbangat tayo malomong maso di na. Kerja bakti te ko masigi makasijal na. Napasala jama-jaman na. Tapi ya ko na mapoji tau ina may galasan na. Tau na mapadiwat tang. Mako itu ya. May gadi tapi macipi papinat din na. Di na may gana tuli reking. Ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon rito liya to na reking. Tapi ako tau mapoji degaga itu na naman to. Itu namanya mahabba. Ang kamu pa yasin na. Yasang bab ikhlas. Di mento nagaga. Betul na nasarahkan. Kaya ganaya sa bab ikhlas, ang kataw milaw sumbanga, yalik bandi goncingon ro adi, makadalo na muala. Alam niya, lemo siya may muala. Kaya marajing-rajing Patap kayo po, hindi ko tumakalayaman ako ng chapu, di gudega. Jadi na magampang. Tapi ang kau pa yasin na yaro. Yasang bab ridho. Yasang ni ridho, makalay. Tanya je tiya masampayang. Apa iya ko makadaya masampaya berarti ya non makatani tepat na di nasampaya te ko di tepat na berarti tanya je puang Allah Taala mato masampaya makada masumbang ay di puang Allah Taala mato tu apa ada nama to mali nga dali na mabalu-balu mak na di na mong kilaw tay mangalyo kon ro ko mabalu kini tanya puang Allah Taala marahkan ya tinatawi na siya gay gan natupak balu mak datu magi na lokor mak balanca betul nga na pasidak kay ali nama to. Sampayangnya dia nama tu. Jadi dia gaga dece makadaya itu orang yang tidak bangga. Sebab magai makadaya na kung Allah Taala mato. Yan riyasak bab ridho. Mak dupa-dupa tu. Kinro ni monro. Yan ang kataw masampayang itaw mita maranaka makadaya na sa bab haw. Tau pilorang. Tau tamaranaka. Kataw makada macina tama suruga yan at riyasak bab raja. Jadi mak dupa-dupa ka? Jadi aja tapasali kung kataw makada tumacin na mijit tama surugan na tulong masih aja tapasali makada salah tokwa de ang kami matto taw makwat taw na 5 na mo po ang Allah Taala yato apa ang kami to pangilawan na nagita po ulirang nga atak umakko lilalawat tu manyaman na tapi iya ko de nalaw aling Isus sa namacawe makutiha ang katutawat tu na mapuji lakay na dianang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan nasa lingkula kay nanapya mo to matahajuk maka raja si kiri na subhanallah macan ringilah kay na no watun na makanja keluarga na degaga susana dia nasampaja angka mana susana na pemasampaja yan nariyasang yulli iri wattu manyaman na de nalaw jadi yulli masusay maninap pamakdepe jadi tanya abala iro papidalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na rekode na to masusah yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum sukuruki papidalik ini tambayak ko wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po ang Allah Ta'ala masano betul nga natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo lang katutong makwatu pak ya waktu nama diisi wah apa si batu-batu monro pangin-pangin mak namel latu tangaban ni gagayasam sisan nama bereja mak 5 nek nasa mapat dibiti pernah kena sangkurat tapi dia tu gagak ko di upapahagi kia jadi pakoy iya ro ibadah tak bagi dua memang tu ang kaibadah nabita ipatotomi yasang ibadah sunnah ang kaibadah po ang Allah Ta'ala mengakui yasang ibadah paralo iya ro ibadah sunnah lari loki syafaat iya ro ibadah paralo lari loki pangmasir na dua milalan na tetama suruga iya ko tanya syafaat pamasih yan na to ampay tak bagaimana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidak ka sunnah pada meron niya dire sampaja wajib sampaja sunnah puasa wajib puasa sunnah jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampaja sunnata ya komeki lolo nga pamase sampaja paraluta ya komeki imasay sakka ite pekanjaki ya komeki lolo nga syafaat pasidak kay tapigay
Jadi dua-duanya. Itu ampai ibadah perlu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini mas sampai jalur rumah ko palana dia. Tapi ko sampai sunat nita puap palana ni gini mas sampai sunat patan raka yolo na loro na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia itu napawi makan ni gini mas sampai subuh mako palana dia. Tapi makan rakaatanil fajri dua raka sampai sunat subuh masarulat di inayalino lololisa sampai sunat ini. Nah sabab iya ko pamase dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama. Pagmasay na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada. Namo magarajan na dosaka. Nareko pamasay na po Allah Ta'ala na paki mukuruki. Tataki salama. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berbuat zina. Namo paboto, tapi nareko pamasay na po ng Allah Ta'ala na kurugang tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta, nareko kaadilan na po ng Allah Ta'ala na paki mukuruki, tataki laya didi. Tataki masesa. Yan na to nakadataw pandita, ya kumeko masampayang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay, waridha ka anta matlubi, pamasay ta mi po malakda uharapkan. Apa iya ko tanya pamasay ta, masula nga to. Ang kakisana pa, tahu, gidi pala pa karoma minasili kangisi, puray man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamadaysin na magoro, nang kadagi ta, sili okoro, nakarya ikanuko na siyalaga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nula, maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pa karoma na tayo, nasili kangisi na panatbiang, gara-garaya na agaga, napake de dilaw yung kupuna na dara 500 itaw tertub datang suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo maga bicu na dosay. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po ng Allah Ta'ala na pakit mukuroy mas tila yadidi. Tapi ang kamakunray WTS asumadak kami na pinong na ipatama surug. Tapi liwa ikan na daw sana. Tapi naitay po ng Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salamay. Yan nariyasang hak prerogatif Allah. Di nawat di ngijalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada taruh patau pada boroneta. Di nawat di jalok maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang kakamay pangmasay na po ng Allah Ta'ala ko. Deto nawat di ngejalo ustaz ko masaru bagi makadai sa suruga balutan to. Jadi makadani mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongang isyafaat na nabita. Iya to duay pa do nga makajalan. Paman rasa kita, Iya na to na mega tau pak de na makurapaham. Iya kung kainran na sibang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Iya ko idi minram isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram isapa itae untuk makamaja pada mwide na tama suruga. Iya ko ganna niya malae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je tude na selesai. Aja mo tama lo mo sapai. Na kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko kude na mapacing magan. Iya na tunah kada korangi fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanjai. Coba, ya kung kagagat kanin ratau ini ragi di tete 20 juta. Nah dia na wajay, kada bandi tapodami anak. Kaya na katudi kunin rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko de na wajay puro halalakan. Po Allah Ta'ala patulay yang lebih makanja inanya. Tapi aja tapodami ro minrage. Aja anak tanah tapodang. Iya, apa itu kata minrage tapodang wah, de na di wajay tuh. Jadi de iya na riasan totaro pasang makanya bahasa agama anak berwasiat. Iya aja tak ada deh ya ko pestori mon rito mapasilolongan to ngangi. Iya ko gananya malah ay di medita dia mau patatama. Iya malah je ko tolo bandare pura ni wajah tike na tawe makatan ni. Kira-kira atau KTP yang ko kuliman na te makana ke gini je ano to may nay di tama na de pije kagay. Mako to. Iya. Jadi Ina tunah kada Allah Ta'ala jika engkau putihkan
Maya katu masalah pada pare makun rai ko kampuku de to na ko mani de. O ko mi kampuku. Madari ko mapabot tigi bali bolana. Mala sate na paripandai. Rewa na tila bolana. Capu sate na de na rewa pandena. O ko mi kampuku de na ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari ba korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arone mak bicasati ko lebuti de nang. Yan tu ampay mega makunray tamaranaka pak magala mapakalicubu. Ya, tapi dia tu nak kok mani de. Ya tu mi makoy. Aja dia nawa itu pak. Loki mak pengajian makoy tesakamay makadanu halala angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa. Angka ya sang haram ligayri, angka sang haram di satiha. Iya ko ligayri ha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya lay dua. Harangnya tuh halala andre na tapi harangi na sabab prosesna. Ang kami itu ya saharam lisati ha benda na to darah bangkai anjing babi harami mati bandana namo idi tikam tapi ya kumano kahalala tadi kumano na bali bola magani iya mana na makan nahi waju ipake kinri pole lipa ipake masampajak kinri pole nah kada hadiah caleg jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu aman dia tu kagak malah pas sogo dia kagak pemilihan presiden kita dia kagak malah apa iya nala di pas sogo dia namanya jaji sewe tu ini lo jaji iya kode namaku nandri balao iya nandri dongi iya magai iya iya ko nung macarepa tatta din may madecing iya kade to na latek ko to iya padamu itu api pak iya kong kagaganan repi ta presay apa iya tu api anu macarepa ini tu nandre ya ko mapacing din nandre ropo ini tu namakadai agama pasu isakat nawaram param na mapacing. Jadi ya kung kaaga ilag ga na mapacing monre berarti carepa na to ilag ga. Na iya ko iya carepa iwe kenro imadak kenan repi tu namo mau caji bola batu. Maka ramaja nang bola batu nan repi na bola aju bibesa nan repi de ya meto na carepa. Apa sifat na ati matunu tapi ya to ako mapacing mo namo pan no ropo bola ropo laheran ko mapacing hakiki na de nan repi. Asaba sifat na mitu api matunu ite gare na bibarahin patapulo so na patapulo din ako api tunu din andre api nasaba mapacing manang yelo anu tanong ko atakalina jadi na tu ampay para lula de tiasa ngesak ka pa yan andre ase tetap pareke 5% tu bersih na bawang 5% dia na siya pa maka ramadari ki dia na siya hidup pamaji na kamasa dia na siya gabudu pa siya pante me maji mo pano nasa talupante siya pante mo lupa nasa 5 karu maka tu apalagi kalau 5 pantai na panon na 30 karu na dupa na pamadareke mana ka madareke ko kina 30 karu mo panon na 2 pantai mi mo dupa dareke no okay lang naman may gare idi mi tumadari makoti demento gaganda na jito tawo din na sukur may gataw makadamaje pinakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale ko komedi monro namo ade na mega ko sukuru kimoy ganda asukuru kang ina tu paganay dali pa ako makadaki ina ialakay ko kunali na di sidi juta ganda ni degagay yato ito na ko paganay nang kamakulay yali di 500 sa buo okay tu birila lang mabalancha yato pa sa auto lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta okay pa sapin lalo mabalancha ako talingi di 5 juta matarilo ju pandang malinaster ako 10 juta talingi okay Jakarta mabalancha ako 50 juta di nasiulang okay Singapura lo maligincung makoy degaga ganda na ko tanay di paganay makoy ito yung kehidupan dega pa natasi dia tawat di napatutan lutaw ida kaya ko pre mabay ni tawe ang kana na pa masiko lang manre na di na jama magi na lolongan mana dale manre mo na di pernah jama berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre talutaw lebih itu dale aja tak susah para mi kong kana na nami masikola pasikola aja tawaja iku makali waja panatama aja betulan na isogo paja kenro lulus o kometu itu napatan tu pongalatara aja mo maselang ang kadale na tu sama pengalata alpat tentu pakanjaki mo isang pajata pakanjaki mo napaniloki masigi masang pajak aja nak ko boleh ya nak ko boleh sa pajasuna na rosi masigi mga kabalo masigi tapa iya
maka kanya masigi maka sagina mangasi itu idi to man iya imangnya palay ko imangnya makanja to ni sadan oy iya emi ko imapada barung-parungnya ni mace anak-anak makaruk ka deh iya jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dia pakai ini nah tu kami tu apa belai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu muasa masih kiri sini subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hani Fatihah agak tu muasa iya tapi dia tu agak ku dia angkat tu capa nama mi malas aku milau do jangan mau tingkat tu kita mak mu jago nata jaba mi nasab amin ega imak gimpe mak mu kiru deh ya pekan jaki nato makadaje tu doa bersama ya datungan nasi bawa ki milau apa angkahat desa walau kuade balap bina nabita mama sallallahu makadai narek ko ganna ipatapulo umak ku milau doang sin papada itu pak dongan na ci diwali itu 40 na to mangilaw do para to ko ci diwali milaw do ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawi ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga tilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim iya tilaw aja hanya gaji tu milaw iya itu tilawi nah napaturungan ipo Allah Ta'ala pak dongang jadi itu pentingnya doa bersama loki mah berjama pak ya gitu koto jadi dimia culiang ngalewe tapi hais iya palai ko makalita aja nggak cinampa wasam pajang cinampa tau nah karena Allahu Akbar dia kan baca amma kumami timuna jadi loki mah berjama mai ko to mabere jama hisap kelompok ipares sama kelompok muki iya na tu ampai oleh bani contoh ya kong kasentere 10 baterai na si basi di baterai na kaya masua 10 itu napa niya ko 10 baterai na sentere nang ka baterai mate pun ditangay tumo pa ya tu tapi ako ci dini baterai na baterai mate sa bara ko kapok mako mati tu kong kapag bere jama gimpi acili ka banyo ko tangana Erang kapag bejala jama mate dega napu acipira nih kada kono tuh paco moko tuh iya naro makiro kata naro iya di pak kami tuh tahu pada gak kasih pada nak kana sekolah na meloto macina to masampaja hidayah tuh maka dia jadi teriak na mega apa lah angka dia setahun tuh pak tahu kasih pitu 60 na pitu tahu ngomoro na dia nak kana sampaja macara mata sia ka napai mainga kasih tolong hidayah ko Allah Taala sawe macinda masampajang ustaz ang kalingan ron na cara mata tapi dia juga kasih bisang iya miro ya upake nasa sampaja cukup cenai maka dia na pura na upangolo tiko ko Allah Taala na pakacenga mapeletu na ku yetanya sampajang itu iya tu yasa tapakkoro mapasi sumpu bateng tapakkoro asanna iya ko si jangi tapakko atu atita masarola bine masampaja sunna isa burakan tapi dia na tolay sampajang ni tatta sampajang nah saya na ro cinda jame dah kita jaman ni nasa manu mina dia aga na upau gawa pala naku akada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay masampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu Akbar dia na sala ya tu pak makanya mo niya na imang aja na takada sampaja loro pak detes akada bani wakatay masampaja pada jamay pu imang Allahu Akbar ina sang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai marajini apa itu dako rokok bani maringerang apa iya tu baca sunnah ni ya mitu wajib rokok jadi pak iya tu ko sampajange pak 5 mitu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu dak biasa lalu atau iya law abi wa sunnah mani iya tapala mu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam paja ni doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok ini tu wajib toko pole rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kok enggak tahu sujud nanti kan baca sujud bami maringerang asal sampajanna apa sujud ini wajib na zaman ni melo siulan napa ka siruntu na podana tapalo memang di sidak peya nas alhamdulillah nak menyama pape nandi ku masampajan na sang anu nya kabi aku tanah 7 moga bate udah kumagai
Nasa iya ko rokok ka anak nasa dia gawa wa pala makarabama Allahu Akbar. Idi manipong. Idi manipong nasa idi manipong. Ilalangati ako yan natong pakai cucu itu. Iya. Jadi iko baca. Jadi aja termasuk sama karena dia namanya gawa pala de. Yang iko meki mapala manangi ay malampe-lampe memang. Tapi iya kode nang kata guru ini lima na pamulata pala. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah, wajib itu. Maka lalu manta sapi. Ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah. Baca kedua suratul Fatihah. Itu pamulangi wajib itu kedua yang itu surahnya. Iya, sapi itu. Iya ko roko ko na gaga mo pala tubani paringar na mulo ripo. Panguloy. Sujuk kumakoto. Iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni. Doa tita tu sa pulopa. Siya kata pala. Itu ko pure kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma bain itu. Maka dia baca Muhammadiyah. Angkat baca Allahu Akbar kabira. No? Angkat baca tabarak murabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tuh Pak. Ya ko cik diminta apa ya naro. Mak dupa-dupa mis itu kan ya ko masang paja sunnah toba ismul azam. Ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu. Alasannya Allahumma bain bain ya ko masang paja sunnah tahajud Allahu Akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko to mata sia. Ya ko to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah. Pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabot ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jaro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka. Aja lalu atau macara mabot ini apa tabarak ibaca. Maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas. Jadi makir. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya kocik diminta apalah ya naruh di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa kita itu. Ini wajah tuh, pasti sambungi. Dia lah dua. Wadi itu cik di mana baca teh. Situ kan dua aja ti baca cik di mi. Tuh makanya cik di dua tuh. Yang di kota baca tuh ini wajah tuh. Tapasil lempuraloy paringarat kalau ripo malata alata panguloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Oke itu tasingkar. Aja nales saya tuh. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngarahi lain na alena. Ya kung makarede apa ni rule mengarang aspek ko carana akara bani nayita ka puang ni salasay niya. Iya ko yakin ni makada nayita ka puang kata bere magampan niya to. Nang kalinga ka kata bere magampan. Aja na nedi nenre paangkat to itu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Na dia na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid, lebih macawi ni ura along. Yang kedua wa umamakum aina ma kuntum. Tuliang kay sibawi ko kendo ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka pong Allah taala roko naita ka suju menyamang itu daripada itu menre ko lagi. Allah. Wah, napay man. Iya, jadi ini tuh ampai makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri-kiri memang na 47 memang ni ati. Namo gitu Pak Golo ko memang Golo pamana satu jolo. Dia tuh Pak Golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo makiro maka tuh kemana tuh alun Pak bulu tangkis mako to masang paja mako to aja napay puli bolana engkau papelo na si polo nabala ya namodo cilin na notulola to rumpuh napatama langsung kata bere Allahu Akbar wah enggak gitu. Jadi memperingatnya betul kan nah tak kalamui ijama papa kanjaki bujuna iya acila kapat ini namo kamuti gonrongi ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko ya kode mulle runtuh okoroko toko pemusapai ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa ya ko suju ko sak dinama cawe ko alemo ko pangalatala PTT suju oko tu meteta iya ya kok tulangi muruntu kok tulangi ya kok masahada kok muruntui pakanjaki sahada ya na tunak kereta pada teh kenro isi betu kok tulepang iya nama kamu tie gonrong iya mikolai bala iya raja Allah bakal
Pak angkat to masang pajang ako to Pak. Na bala, natajan kan taji nampak, wai nampak to. De namo doy tita na dito gaga. Assalamualaikum, wai salasay. De gaga. Kalaro talo masigi mangulo sa liwan memang di sandalan. Napeta mangulo sa liwan memang. Sa dia memang nilali. Dati siya gani. Dati liman, jala-jala. Jadi kuncinya oke rona itu makanya sempajangi dekto gaga tuh Pak ibadah dari 5 rukun Islam dekto gaga Pak iya kok dena pasusak Kak Wijay alena ni calla dena puasa Wijay alena calla dena tunaikan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja Wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dekto wakada dena sampaja maga tasuroi adeti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayine na tamera nakala kay na dena koro makadami na nigi lakkay dena pakainga ibayine na makasibilang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yan dia tidak tunaikan iya po ko puramuita podang ma sampaja kima tinggal lagi sampajata ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay paya ko makalai ustaz mani malengi hidayah tahu hais may nga mana ni tahu nasiya ganigan na kampung ulawi macarama pa mo ano magoro-goro yang ke kampung namo papuay mi taw tama ko rang kawgi ilalam oh betul na iya ko pacarama mani pakai nga itay may nga mana ni tahu tapi itu hidayah nabitta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena din ulit pasalam nasaba hidayah iya tanya iko Muhammad malengi hidayah po Allah taala naman to apalagi di ustaz pajay de namononron na malaikat dito na itu mabela itu sampai pada yan ang puro palat kumakada po Allah taala mulus pada di makada radio salon mi iya Allah taala de urusan na po kung malengi hidayah makanya makumati itu tapakay nga iba ineta tapi kamato itu solusin na yan ang puro na yampar na demo para may masampajat tolay sisan silay Macam mangkalinga baca. Iya. Apa icalak itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren na guru tay. Pesantren na guru Ustaz Abdullah Wahab, pangga pesantren na guru tay Patobo ngangka mega. Tapak pesantren ya nak. Tatitip yung ustaz makadatabe ustaz. Angka tu bijakku sampai janna jagayang. Apa ini tu pasal itu matonna? Ya matu ko surumun ditanay kidi na sampajang anak mo kada sapay ustaz na pura tu puna ngukot. Magan. Iya, tanya na sabak pura ni titit. Iyo po ko dito pasikola gamay. Makada mari masampajang kada ambok ko. Magan. Nakada bakadaki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro ta kidi na bakbaka legan rusuk mo pi. Datitipi. Ya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang ya ko masuin ke rewa. Makada me kalau SMP be kabawa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang ni pong upatamo ko silo ko lagamay lari to umiha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi dito tapun naibi. Kasakamay anak tabay nito di pun na de amanah itu. Iya. Titipan na po nga latal. Tanya ti di pun na namo ti watak kali tanya ti di pun na. Mangkami atu matay bulla na din naman sa pakita. Iya. Apa yan napinra kami po nga latal. Kasi makumoy baca. Ipacameki din napitay. Padulay na pa'y malasa. Masalah niya matay. Iya. Do chiling kamoy makalakba. Pada kipasnya dia nang kali goran itu lititi maka nahala ni po ang alataan napinra kami dia kagana lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik ini tuh ampai makun reyat tiap palete anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni pale ko imen pada tikungannya tama mani bulu mata dia nagaga asli ya biasa tuh materiolo maka we tak din na ibulu mataku nasa we ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay lendan itu dia masa jadi ubasan ni tajaga wir wija aset itu ya ko yalengi amana tapat tuji ya pe ko lari tanan rusak ta ya na puro mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo pulang kada lomu ka namudo nga sobona tapati lo ko na rajo udaktar ko amanata napanya ko pure masih ko lagaman na mo si Tommy nabatta masui na caji parema aja mo ta maselang nasaba napla ni baca na sampajang itu pura itu maguro agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar
masam pajalansu na sabak pura nak guru. Ya miko dia nak guru agama na melo sadar kin melo. Napa ini lo sapa guru? Maka itu penting sih sangi pendidikan agama. Apalagi mako kau itu nama suri sekolah pak dia nama suri. Iya, napa ni menyama jadi kau masih sekolah agama. Nah, sama dia nama lolis, dia nama nama kendri rumah tindro, kendri letu. Ya pokok kui bola gapang kosok. Iya. Anu namanya tindok namanya tu madari tapat teri. So kasi nanak ko menil iya tu makumete tidak makun raya neto tu mega setan na. Iya, riolo pa na riolo. Iya, riolo pa mako. Namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to. Iya, stihayan mako ya. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim, denan ri pangaruh. Bayini na ipangaruhi, sampa mo ulit cek de na pamewah. Siti Hawa mako to, Nabi Adam, lay lici Nabi Adam. Okoy balisi, maka dapat dinian raya tu biasa ya tiap mako. Maka kadang kadang bayi maka binasa coba nih, nanre, iya na tuh, dia tuh bici na tuh makun raya bahaya lada, iya, jamu tangkali ngalak dari kumak bici, bicara makun raya, pas bicara makun raya dia nak kena kurat tuh ditatambang, nangkali ngete maka dah, angka gare nane, saman nagare, maka dah tidur saman nagare mani yani, ya kolete itu maka dah ni maga payanu gare, natari ni maga pa tapi natari gare monrina. Ya kalau lihat itu maka lah, ya nu makoy, ya nu pawi, itu kan ada si salah. Iya na tuwa na melo malaikat dapura na dita. Apa iya lo Yahudi rapai nasa de. Wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad, bicara na yun. Tangaman ni na rapa Yahudi tate dua. Te dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yun. Sebelum makde Allah rewa ni pole rapa tate talusubu, angka manapung gawa na Yahudi paloralada ko bayide na. Latih bola na taplay dupe ko banina kaya boleh nasang to boleh rapa nasang rapa taga bani subuh banina rewa rapa ada nasang rahasia di nawat dingin po nasi jano cecek subuh nang karewa na rahasia apa ipo na memang yo korotu na rapa aja lalu gapawi itu si bawa nasang aja bocor kanya gagal na isakai tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapawi. Iya nona punggawana ya hugi pak minta ulada ko bayinena maka dari bayinena rahasia dasar rewan suca nasa pobi aga memang asal upo ako pala tapi aja lalong pobi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno iya ro ayung pobi na rahasia nasa iya sisan na lo masasak maele si runtuk bali bola na nakap di bali bola na nasa angka rahasia nasa aga nasa mele gari yun Nabi Muhammad tapi rahasia na ading po rewa ilo manda ko sa sana bali bolanan kay bali bolanan masering nasa ayo nasa angka rahasia naralat tu ya gagay okko do cilin na bayde na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos Sayyidina Ali tolay onron na matinda jadi ya kung kagaga melo itala pak magampalan makun reban na tapoda napatapoda makada rahasia tatala iya tuh terbukti nih ya tuh jadi ya kong aga makaleleang aja bu podangi makun raya aja ya kok anu dena wat dingi pakai do ayo podangi makun raya apalagi kong ka makun raya na umpa timur yasena iya umpa timur yasena dia dulu let taruh tuh rahasia iya yan ang katao lari law saliwat timur yasena aja tapodangi rahasia palimataan resi polos so natahang udah memang apa angka memang tu modele apa angka modele makre guru tamali almarhum guru taki malik belawa ite gede tamu dari makalasi angka meto tu iya nang katau buku ingat nah kalasi itu aja musim wangi dangkang nah kalasi ko nang katau mabula mata nama raja ulu nama dari mata itu pak deken nah ada mero gitu iya jadi jadi tuh nang katau macam sama bulu-bulu aro nama tanda itu akal-akal sini itu nah dia tahu pandrita ya naisam iya biasa waguri tapi aja nani pau manang yang kak tuh iya maka deh angkat tuh tanja nanti maka do tau kok memangnya merani salah oh iya aja lalu iya kata tau kemarin salah iya ku mabele joka maneni sisa na situ dagang gue maka jadi perak aja tuh maka deni wah tau make itu maka dia kalan tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi kan ya kung katodang kanang katay kari tamarani salah dia nawat dipindrangnya gadeng ka kalimat tuh ya tuh nakara tuh pandai teh napa itu ita modele natay niris sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat nah
Bukan jaki. Kemudian maka dah kau nak sampajangi namo magarepa tak tajam lalu. Tajam. Napa ni gitu sampajangi? Angka purana tu, ya ko jama-jamangi dia purana tu. Lagi makun raya, kumaka dah selesai pijamaku was sampajak, dia na sampajang. Paya na pura masari melo mapel. Dia na pura mapel memang sesak. Pura masasak melo idio. Pura dio memang nasu. Pura memang nasu memang paling nak paneh. Pura ya tu memang pura mandre mesti bisa paneh. Pura bisa paneh mesti lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesti malah lebih sesak. Pura malah lebih sesak mesti tu lo dio. Dia ga purana. Dia nak kada pura pijamaku dia na sampajak tu. Jadi ini natoro sampajangnya aja na ini matoro isampajangnya. Usahakan natoro ki sampajang. Ya ko sampajangnya matoro ki na tak maloda sampajang ni. Ya na tak masalah sampajang ni. Tapi ya ku ini matoro isampajangnya ni pia sarak na sampajalor. Nasalawa na tayo nasa jojo cinampapi. Tega. Makira. Tapi asah. Itu sampajangnya pa. Ia memang tu pamulangi paresa. Ya na tu nakala to pa. Itu sampajangnya nilai na cidi. Ia tu salahin sampajangnya nolok. Maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair. Ya ro sampajangnya pak bukana sidina de cengi. Jadi aku kagaga angka pinapang kanilay na. Ia na tu matambah. Sakka enolo. Puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Jadi aku dia tak sampajang nolo tambah nolo. Namo asiratu si do si todo konolo tak inolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Sampajang ina pamangaji cidi tambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu ni. Masih dekat kaki si sabu ni. Jadi ia penangkangka na yelawon di ku mas sampajang. Makanya itu patareka ia tu sampajangnya alimu matoje tu mali sampaja subuh na don raka maka dia sampajang na tu gue lahir batin sampaja loroi patan raka 25 2 aja sampajang nasarai patan raka to 2 do cili 2 tomata maka dia sampajang mangeribe telu lubang ingat siwawati mu lalu isai yolo imonri kiri kanan jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang. Ya na tu ampai maka dia tu sampajangnya tatong maka dia alipu. Ya ko roko maka dia ha. Ya ko suju maka dia huruf mim. Ya ko tudangi maka dia huruf dal. Tulisannya Ahmad. Ya sange Ahmad Nurul Muhammad. Ya ko watak kalewe ulu huruf mim, aroi huruf ha, pinggule huruf mim, ajili huruf dal, okina Muhammad. Jadi Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang. Ya sange Ahmad ya nariasat tahu. Cik dimiti ya sange tahu. Ya mimega ya sange rupa tahu. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Ya kau lupa tahu mega itu. Ya kau tahu sidin. Ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampajang. Ya dia nangka tahu dia sampajang ternyata tahu nih. Pajo. Dah, iya sampajang. Ya kau ya tajam yang pati tajam. Kau makan dia apa je jaman nih pati tajam. Ya na pura na tajaman kan dia lapor. Enggak? Ya mereka po makanan sa pangala tala makanan sa komento may paringaran na tundek de na mali gang kami ronulle na isa na na matong malingi tappa iya to iya ko ragaimi na din alappa aja na tama susah pati tajaman iya namo maga makada madosa kaje mega tasalaku iya na to ampai suruh masampaja apa iya to roko suju tak den na idosana pada tak den na donge poli takina jue iya to ampai ko tame batu sampajangi matana papena dingi iya na to pura mabira sala tapasamanang kalaga pamasin na itu iya. Tapi di sini tahu rajinnya mas sampaja. Ya kau dia na rajin pajai ini. Iya. Makiro. Maringat tu papi nadingin nasaba. Kina tu ampai ko to rokok petetei. Aja Allah saya lakui. Dia pada tak ada dosa mengutokon lah. Iya. Sujuki petetei baca katalu palap-palapai mo. Ayo subhanallah. Wih, aga mana lalu ko. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca lo. Iya. Ya kau tomat tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pangi. Apa iya na tu dirasalan na nabi talo ko pangalatal waktu nasi runtuk maka dani nabi makalay nabita at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah maka dai pangalatal assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dai nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin pacuti salama atamu ya teh soleh. Iya na tu dialog na nabi tayo tu napa maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dari malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dia na pakai sayyidina jadi aku enggak tahu mas sampaja na salawat dia na pakai ni sayyidina ia tu cocok
Ya kung makade Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Paham ya? Ya kung Allahumma salli ala Muhammad, dia na pakai Sayyidina, itu cocok. Tapi ya kung makade Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Kaya kapit salah, ya dia na sampajang. Ya, yan tapagawan. Kung yan na ito ng kasi, ang kaingon rin na, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim nilaw. Muhammad, nilaw tulong nga, asala nga ako umang. Kaya ko nabali sa lako ang kamato, pahala waling. Syafaat pahala. Yan na ito na tumakar, kama sallaita ala Ibrahim. Paaya dito Nabi Ibrahim, nasidak kay manang, hindi ito para luma, bacang ipate Nabi Ibrahim. Apa itu pasti dakanan Nabi Ibrahim, pajje. Kapuro pole surugay, yalingi malaika napili Nabi Ibrahim, nakamoy. Duk kamoy jajin na. Iya rukwe 5 ataw na din para ginotasi yan ito mancipat je. Iya kwe 5 abio na din para loki putanangi. Yan ito nang katopat je ko putanangi. Termasuk garam Himalaya itu. Itu mencelak, kanya garam laut. Dega ga tahu din ang repet je. Dega. Sabak Nabi Ibrahim sidak kayo. Itu inaron dibaca ka masalah itu. Itu. Yan ito nakada Imam Ghazali. Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu tak na suri mandre pat je ko mandre na pura ma bisa 5 ta suruh ni ma pacuri di mana ko pat je halusu na panandre na pamandre pura matuk mandre na pakutiro pe man na paminum insyaallah macam tu. Yang kedua dia akan naik keracunan makanan tahu tu dari bubu elo ko to pura mandre de. Yang ketiga makan jalan deh dia akan naik lama syahwat dia akan naik lama syahwat tahu itu ko mandre pat je na pamandre kung kataw madododong suruh yang penting aja nanti si Sindro. Nama curug bagi di mana? Pak Burat tuh. Tuh Pak Burana tuh. Jadi itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kemana tuh Pak Burana atau Pandit? Iya naro kitab Pak kitab tasawuf monumental. Iya naro kita na baca tayo na patamma na pahangi. Tahu Pandita. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Makan jalan dari kita namo berhubungan tayo kato na rampe. Maka dia kumikot gajian ng ulama. Makan jalan datu ko ramalangi. Pas pura buka. Minuk ko aja mondre. Berhubungan dengan pesanan. Ya ko takut mondrodare by name. Buat di Macito Pandita itu. Tapi malah jiko imam. Japai sapak itu. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na Pak Buting. Ya anak na kumita maramalang. Alungas sumelo na tama ramalang na Pak Buting. Magay. Iya ro na sapa. Sapa itaw Pandita. Itu kuncinya. Cuma dia ini paham. Pura mapabuti kan rin mawa buting Nasuruh lo masyarakat kubur. Sapaki buruk wali, nasuruh bacangi Fatihah wali, na pamilo ko pangalatala. Talingi baraka matu bijak ko pada baraka angkay talingi atau Pandita. Yari asat tawassul. Yo po ini kiburu na minasa nene mo batala na dasa je. Nene mo bako to. Tanay yaro lay siaray. Aja na mo lo mita yaro. Sampai kiburu to Pandita. Wali mo lo siaray napa ko milaw do ko pangalatala. Aja mo ko wali milaw ko pangalatala. Agay ilaw, po, talingi baraka, bijak kumatu, pada baraka angkay talingi. Yari asat tawassul. Yami ko makadaki, inda upa. Angkay he. Apo mo pura Pak Bay na he. Ilaw dong inda upa na salama. Yan na asat tawassul, itu yang musyrik. Napahang ya? Isahkan ya. Ya ko tolong masyarakat kubur, tau maday cing isyaray, to milaw dong. Apa patalingi, talinga bija-bija pada ya pun. Maka dia kumakai musyrik itu salah-salangi. Padahal aku gak tahu malioto baru. Ada biasa itu. Kuya mudah-mudahan kasih uletin malioto papada ya. Atau mudah-mudahan ang kabijakku matu mulai malioto makor. Pemendrek ko bola natay ko bola makanja. Ada biasa itu. Mudah-mudahan kasih uletin mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia larang karena menjadikan sebagai contoh. Maka wi makanja. Nuta dito ka po makor. Iya dia naman ihaga. Wali po nge. Tapakur tiro anakku matu. Kan itu. Nah itu kuncinya. Kita pahami. Aja lalu na salah-salah. Pak Mika tuh lo masyarakat kubur. Wah, tepuk kuru milodo. Amin. Masya Allah. Wah, deh nak. Itu kuncinya. Si jangan macam ramai. Jolo-jolo. Kesimpulan na nawal ini. Maka dah. Iya koto mas sampajang. Usaha kami ya sampajang ni. Rokon na ipasuku. Ya jolo. Iya, pasuku pikina. Angka kata deret tu maarone we puhe. Silampu idaw do cilin naga silampu gisalengkana. Ya kumakun rayo kiyolo he. Silampu salengkana layolo supaya dia natagat tangi. Di arone we tu aurata utu mi gangka posi.
Ya makun raye, ya tanyai aurat, rupan na minapala liman na. Makanya Rosali sabat tabu aja tagat tangi lolalang, apa iya to alongi aurat, ya napita ya tu batal isampajang. Makanan katu salisapa pole Malaysia, ang kapatahan na puyolo. Kaya sebut di, ya magalay mabalancak ko sopi. Ang katong kakare na kuya tu makanja, nasaba na tutu ye. Ulo de to tunawat dipita, apa iya ulo na makun raye aurat, ya rane de. Ya ginamo tu silampa minenre, kedo-kedo padante na masalah ya tu. Tuh pwede rane na mo dito masongko. Cuma ya songko patahan mulut mi supaya dia nalahino apa terlalu lampa mi ulo okulin roy maka roy suju makanya pakai ni songko tapi aku tuh mas songko aja tuh sih nak napanya tuh malawa ya tuh songko isorong imen recet deh supaya tak gesain roy dia nano ulo jadi ya tuh pak yang itu guna songko patahan mulut mi ya jadi tuh gondolo namanya tak songko Angka apa tu tahu makada yan ang kataw masampajan na din na songko makaroy sampajan na kanya hadesa na nabita itu hadesa na mi pabalo songko de gaga hadesa na nabita mako atu jadi namo din aso iya cuma yan na songko patahan kita paham ya ro tumali pa masulara ini mani yang pati tatuti aurata makun rey itu maresa de to tunawat disalisapat na nasoro layolo na pasujo ko yasena lena sa suju na mesti ko kiolo na salisapa suju aja no ko yasena Kata biasa makundai na sorong di mana layolo, maco sa lisapana, napasuyo kesena, itu mutlak batal sholatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat. Mega di makundai na kanna. Mega di anrasa di. Makutihan. Iro aturan na agama yaro. Ida pakanjaki bu Iya. Loki masigi mak dereja mak ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na tawtongi ni mana. Loki masih ya kan kayak itu hadesa ya makun raya masarola biko kibolana masampajak ya ko kibolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja motengi nasa nabita nah sabak biasa citi ni masih angka Yahudi itu dirala sapa salam melo culi nareko makun raya disangi makada salam baru kurangin punuh nah sabak diboikot arwane lagi deh nama yang pai suruh kota kamarana masampajak aja nih tahu apa Pak dan Rina tahu dia lo pala pakai Roma ya nama kale daun nabi kita kota musri cilingi makiro tapi makin nabi ya komelo ilo masih aja mateng makiro je Pak Mega tu apalan lah nanya makoko ani kami culiki nah sedih nabi dilo masih makun ya kumulana masampajak tapi lawi jogi itu kagak kok dia kagak maki je nama kalila ni matona lino di idi mana tu biasa waktu masih sekolah tengerak dia ko sanam pagi tahu ya so sanam pagi mako lima ko nampak jalan di tempat ya mako ko liman naman ni nawalina ini makalila ni ni naman ni pada manila nampak kilo lima na lagi naman ni jepe na jama tahu itu dia na sanam pagi iya makalila meto ni lino iya kalila arwane nama jasa rapa padahal aurat nasi polo ni ang kay makunray la haula wala quwata illa billah malampi siya wajun na sope sila yase itu makunray ta jagay bijat tanah ta jagay manam marajit tu Pak marajit tanggung jawab itu bayin itu Pak komelo ijo kana makalilya modele na po dami man ni pakanjaki tu pakanjaki yan na siya mangkalinga sulay siya mangkalinga macha sangi hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyare gana to bitaw pole ripacalan na po Allah Ta'ala. Jadi itu ya sange Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katoya sa bab mahabbah mapoji ang katoya sa bab ikhlas ang katoya sa bab ridha jadi ang katu tahu mas sampajan na sabab bitaw tamaranaka yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut tapi ang katu tu tahu mas sampajan na sabab macinna tama suruga yaitu orang yang berharap ang katu tu tahu mas sampajan denetona na nawai suruga si banaraka apa makariro suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala suruga neraka anu na pancaji mana hadiah niyaro iya ko malak mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalekko ya rumo cintanya ya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tahu makwe ya kung kataw si Chanring na malak mapuji capuy sa na kanton na di na masuk sa papidat din na gawag makiro tapi ya kung macan ride na malada mano makasingke itu makiro agama nana
nareko angka tau malada mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di matoto gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibig milawi sumbangat tayo malomong maso dina kerja bakti te ko masigi makasijal na napasala jama-jaman na tapi ya ko na mapuji tau ina may galasan na tau na mapadiwatan mako itu ya may gadi tapi macipi papinat din na may gana tuli reking ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon rito liya to na reking tapi ako tau mapuji degaga itu na nawanawaya to itu namanya mahabba ang kamu pa yasin na yasang baptihlas di mento nagaga betul na ano nasarahkan kaya ganaya sa baptihlas ang kataw milaw sumbangan yalik bandi goncing onro adi makadalonong wala alam niya lemo siya may wala ay marajirajing patap payo po ko to makalaya man ako na chapu di bidega ay jadi na magampang tapi ang kau pa yasin na yaro yasang baprildo yasang ni ridho makaday tanya tiya masampayang apa iya ko makadaya masampaya berarti ya non makatanita pa na di nasampaya tayo ko di katapa na berarti tanya puang Allah Ta'ala mato masampayang makada masumbang ay di puang Allah Ta'ala mato apa ada na matong mali nga dali na mabalu-balu na di na mong kilaw tayo mga liyo kunro kung mabalu kini tanya puang Allah Ta'ala marahkang ya tinatawi na siya gaya na tupak balu datu magi na lokor mabalanca betul kan na pasidak kay alin naman to sampayangnya alin naman to jadi dia gaga deci makadaya itu orang yang tidak bangga sebab magay makadaya na po Allah Ta'ala mato yan na riya sa baprido makdupa-dupat to kinro ni monro yan ang kataw masampayang itaw mita maranaka makadaya na sa tumbaphaw taw pilorang taw tamaranaka kataw makada macina tama suruga yan na tiya sa bap raja jadi madu-dupa nga jadi aja tapasali kung kataw makada tumacin na midya tama surugan na tulong masih aja tapasali makada salatok ko de ang kami matto taw makwat taw noli mo po ang Allah Ta'ala ito apa ang kami to pagilawan na nabita ul nga atak umak ko nilalawat to manyaman na nalaw alisus sa namachawe ang katutawat to na mapuji lakay na di masam sinetrong na itamana kalau kajok-kajok kasisan nasa lingkulak kay nanapya mo to matahajuk mga karaja si kiri na subhanallah macan ringilak kay na no watun na makanja keluarga na degaga susana di nasampajak ang kamana susana na pumasampajak yan nariyasang yuli iri wattu manyaman na de nalaw jadi yuli masusay maninap pamaklepe jadi tanya abala iro papedalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na rekode na to masusah yan na to nakadala ini siya kartong laazilan na ko sukuruki papedalik ini tambayak ko wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po ang Allah Ta'ala masarno betul nga natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo lang katutong mako to ba yawat to na madisig wah apa si batu-batu monro pangin-pangin mak namel latu tangaban ni gagayasam sisan nama bireja mak 5 yaman nek nasa mapat dibiti pernah kena sang urat tapi dia tu gagak ko di upapahangi kia jadi pakoy iya ro ibadah tak bagi dua mematutu ang kaibadah nabita ipatotomi yasang ibadah sunnah ang kaibadah po ang Allah Ta'ala mengakui yasang ibadah paralo iya ro ibadah sunnah lari lokwi syafaat iya ro ibadah paralo lari lokwi pangmasir na dua milalan na tetama suruga iya kotannya syafaat pamasih yan to ampay tak bagaimana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidak ka sunnah pada meron ya biaring sampajang wajib sampajang sunnah puasa wajib puasa sunnah jadi ya kumelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampajang sunnah ta ya kumeki lolo nga pamase sampajang paraluta ya kumeki imasay sakka ite pekanjaki iya kumeki lolo nga syafaat pasidak kay tapigay jadi dua-duanya
Itu ampai ibadah perlu dia itu nita puap palana dia itu nak ni gini mas sampai jaloro mako palana de. Tapi ko sampai sunat nita puap palana ni gini mas sampai sunat patan raka yolo na loro na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia itu na pawi makana ni gini mas sampai subuh mako palana de. Tapi makana rakaatan il fajri duan raka sampai sunat subuh masarulak di inay yalino lololisa sampai sunat ini. Na sabab iya ko pamase de nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin dapat nigatan namin dapat tama. Aja ta protes maka naman kapaboto tama. Pagmasin na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada. Namo magarajan na dosata. Nareko pagmasin na po Allah Ta'ala na paki mukuruki. Tataki salamat. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto, tapi nareko pamasin na po ng Allah Ta'ala na ukurukan ni tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta, nareko kaadilan na po ng Allah Ta'ala na pakimukuruki, tataki laya didi. Tataki masesa. Iyan na ito nakadato pandita, iya kumeko mas sampayang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay, waridha ka anta matlubi, pamasita mi po malakda uharapkan. Apa iya ko tanya pamasita, masula nga to. Ang kakisana pa, tahu, di pala pakaroma minasili kemisi, puray man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamarisin na magoro, nang kadagi ta, siliyo ko ro, nakarya ikanuko na siya lagga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nula, maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pakaroma na tayo, nasili kemisi na panabiyang, gara-gara iya na agaga, napake di dilaw ko puna na dara 500 ito tertunda tam suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo mga bicu na dosay. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po ng Allah Ta'ala na pakin mukuro mesti laya didi. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama suruh. Tapi liwa ikan na dosana. Tapi naitay po ng Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salamay. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingi jalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada taruh patau pada boroneta. Di nawat di jalok maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang kakamay pangmasay na po ng Allah Ta'ala ko. Deto nawat di ngejalo ustaz ay kumasaru bagi maka desa suruga balutan to. Jadi maka damit mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongan ni syafaat na nabita. Iya to duway pa do nga makajalan. Paman rasa kita, Iya na to na mega tau pak de na makurapaham. Iya kung kainran na si bang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay. Agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Iya ko idi minram, isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram, isapa itae untuk makamaja. Pada mwide na tama suruga. Iya ko ganda niya marae na tulita jamo, paminit tama na karamala ka, jolo, angkau pa gagamu, jito de na salasay. Ajo mo tama, lojo mo sapay. Nakadaganda ni je, kada di na cucuk, tama ko kude na mapacing. Magan. Iya na to nakada korangi, fa'anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi, lebih makanjay. Coba, ya kung kagagat kanin ratau din ragi di tate 20 juta. Na di na wajay, kada bandi tapodang yana. Kaya na katudi ko din rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko din na wajay puro halalakan. Po ang Allah Ta'ala patulay nga labi makanja inanya. Tapi aja tapodang ya roto minrage. Aja anak tanah tapodang. Apa itu kata minrage tapodang kenapa? Di na di wajay tu. Aja de. Iya na riasang totaro pasang makanya bahasa agama anak berwasiat. Iya aja tak ada deh ya ko pesori mon rito mapasilolongan to ngangi. Iya ko ganda niya mala ay di medita dia mo patatama. Iya mala di ko tolo bandare pura ni wajah tike natawe makatan ni. Kira-kira atau KTP yang ko kuliman nate makana kaya gini jiyan to may naidita mana de pije kagay. Mako to. Iya. Jadi
Ina tu nak kada pong Allah Ta'ala jika engkau putihkan. Iya. Maya katu masalah pada bali makun rai ko kampuku de to nak ko mani de. Uko mi kampuku. Madari ko mapabot tigi bali bolana. Mala sate na paripanding. Rewa na tila bolana. Capu sate na de na rewa pandena. Uko mi kampuku de nak ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari ba korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arwani mak bicasa ti kulay buti de nang yan tu ampay mega makun ray tamaranaka pak magala mapakali cubu ya tapi de to na ko mani de ya tu mi makoy aja de na wadi to pak loki mapangajian makoy tasakamay makadanu halala angka tu haram apa itu anu harangi don rupa angka yasang haram ligairi angka yasang haram disatiha iya ko ligairiha prosesna mak bagi nasi kota ite ya ada dua harangnya tuh halala andre na tapi harangi na sabab prosesna ang kami itu ya saharam lisati ha benda na to darah bangkai anjing babi harami mati bandana namo idi tikam tapi ya kumano halala tadi kumano na bali bola magani iya mana na makan na waju ipake kinwi pole lipa ipake masampajak kinwi pole nah kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki tapi dia tu kagak kodi tahu amma dia tu kagak malah pas sogo dia kagak pemilihan presiden kita dia kagak malah apa iya nala di pas sogo dia namanya jaja sewe tu ini lo jaja iya kode namaku nandri balao iya nandri domi magai iya iya ko macara pa tatta din may madecing iya kade to nala ko to iya padamu itu api pak iya kong kagaganan repi ta presay apa iya tu api anu macara pa ini tu nandre ya ko mapacing din nandre ropo itu nama kadai agama pasu isakat nawaram paramu nama pacing jadi aku ka aga-aga ilag ga nama pacing monre berarti carepa na tu ilag ga na iya ko iya carepa iwe kenro ima dakkenan repi tu namo mau cagi bola batu maka maja nang bola batu nan repi na bola aju bibesa nan repi de ya meto na carepa apa sifat na ati matunu tapi ya to aku mapacing moy namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na de nan re api asaba sifat na mitu api matunu ite gare nabi Ibrahim patapulo so na patapulo din ako api tuno din andre api nasaba mapacing manang yero anu tan ko takalena jadi na tu ampai para lula de tiasa ngesakka pak ya na andre ase tetap pareke gigi 5% tu bersih na bawang 5% dia na siaga pak maka ramadari ki dia na siaga hidup pamaja na kamasa dia na siaga mudupa siya pante me maja umpano nasa talu pante siya pante mudupa nasa 5 karu maka tu ya apalagi kalau 5 pantai na panon na 30 karu na dupa na pamadareke mana ka madareke ko kina 30 karu mo panon na 2 pantai minggu dupa dareke no makiro naman may gare idi ni tumadari makoti demento gagana na jetu tawe ko din na syukur mega taw makadamaje pinakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale ko komidi monro namo ade na mega ko syukur kimoy ganna asukuru kang ina tu paganay dali pa ako makadaki ina ialakay ko kunali na di si juta ganna ni degagay yato nata nay ko paganay nang kamakuna yade di 500 sabu okay tu bihila lang ima balanca yato pasao to lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta okay pasapin lalo ma balanca iya ko talingi di 5 juta matari lo jupadang malinaster iya ko 10 juta talingi okay Jakarta ma balanca iya ko 50 juta di nasi ulang okay Singapura lo malibincung makoy degaga ganna nako tanay di paganay iya maka kami tiasa ng kehidupan dega apa natasi dia tawat di napatutan lutaw ida gaya ko pre mabay ni tawe ang kana na pa masikolang manre na di na jama magi na lulungan mana dale manre mo na di pa na jama berarti itu tasi dia tak dua itu wat di panre talutaw lebih itu dale aja ta masusah para mi kong kana na nami masikola pasikola aja tawaja iko makali waja panatama aja betungan na isogo paja kenro lulus o kometi itu na patan tu pangalatala aja mo maselang ang kadale na tu sama pengalata apa tentu pakanjaki mo isang pajata pakanjaki mo napaniloki masigi masang pajak aja nak ko boleh ya ko boleh sampai jasuna na rosi masigi mga kabalo masigi tapa
Iya, maka kanya masigita maka sagina. Mangasi itu. Iya, idi to man. Iya, imangnya palay ko imangnya makadya to ni sadan. Oy. Iya, emi ko imapada barung-parungnya. Ni mace-mace. Anak-anak makaruk ka deh. Iya. Jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dia pakai ini nah tuh kami itu apa belai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hanim Fatihah agak tuh muasa iya tapi dia itu kagak kude kagak angkat tuh capa nama mi malas aku milau do jangan mau tingkat tuh kita mau jago, nata jama mina sam, amin, ega, imak gimpe mak mukilu deh, ya, pekan jaki, nato makan aja tuh doa bersama ya, natungan nasi bawa ki milau, apa angkahat desa, walau kuada balap bina nabita, mama sosala makan narek pogan na ipatapulo umak ku milau doang, sin papada itu pak doangan na cik diwali. Ito patapulo na itong mga ilaw daw. Para ito ko diwali milaw daw. Ang amin ni. Ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Supaya salama isa na kampung. Ya ko tiyaki na puli abala. Tiyaki ko manri balaway. Tiyaki ko manri dongi. Tiyaki ko puli susaga. Ilaw ni Allahul ladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Iya ro ilaw. Aja na gaji tu ilaw. Iya. Itu tilawi na napaturungan ipo ng Allah Ta'ala padongan jadi itu pentingnya doa bersama loki mah berjama paya jitu ko to cadi dimia culiang ngalewe tapi hais iya palai ko makalita aja nga cinampa wasam paja ho cinampa to na karena Allahu Akbar deka na baca amma ko mami timuna jadi loki mah berjama Mari ko tumabili jama, lahisap kelompok, ipares sama kelompok muki. Iya. Yan na to ang pay. Oleh ba ni contoh? Ya kung kasentere 10 baterai na si basi, di baterai na kaya masua. Masua 10 ito. Napa niya ko 10 baterai na sentere ng kabaterai mate, pundritang ngay, tumo pa yato. Tabi ako, di ni baterai na baterai mate sa bara ko. Kapa. Mako matito kong kapabira jama gimpi, achili ka pa niyo ko tangana. Yan ang kapabira jama mate. Dega anak pu acipira nih, kenapa na to? Pacho mo ko to. Iya na ro, makiro katana ro. Iya. Di pa kami to tahu pa dega kasi pa din ka na sikola. Na meloto macina to masampaj hidayah to nga. Maka dia na triya na mega apa lah. Angka dia sa taulun to pa to kasi pitu 60 na pitu taw ngumuro na din ka na sampajan. Macara mata siya ka napay mainga kasi. Tolong ang hidayah ko pangalatal na sa we macina masampajan ustaz. Ang kalingan ron na caramata tapi dia juga kasih bisang. Iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai. Makalaya na pura na upangulo tiko ko po alatala na pakacenga mapalato na. Daku ya tanya sampajang iya tuh iya tu yasa tapakkoro. Mapasi sumpu bateng tapakkoro asanna. Iya ko si jangi tapakko atu atita masarola bine masampaja sunna isa saburakan. Tapi dia na tulay sampajang ni tatta sampajang ni sampajang. Nah saya na ro cinda jame dah kita jaman ni nasa mano mina dia aga na upau. Igawa pala. Naku akada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatay masampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu Akbar dina na sala ya tu pak makanya mo niya na imang ni aja na takada sampaja loro pak detes sangi akada bani wakatay masampaja pada jamay pu imang Allahu Akbar ina sang iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdina sawai maraji ni apa itu dako rokok bani maringarang apa iya tu baca sunnah ni ya mitu wajib rokok jadi pak iya tu ko sampajangnya pak 5 mitu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu dak bersallallahu atau iya la abi wa sunnah mani iya tapalamu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tuh wajib toko boleh rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kok kata sujud nanti kan baca sujud bami maringarang asal di sampajana apa sujud ini wajib na zaman ni melo siulan apa kak siruntu na podana tapalo memang di sida peya nas alhamdulillah nak menyama pape nandi ku masampajan nak
nasang ano nga kami ako tanah 7 mogar bate ko da kumagay nasa iya ko roko ka na nasa bade ka wa pala makaraba ma Allahu akbar idi manipong idi manipong ilalang ngati ako yan atong pake cucu itu iya jadi ko baca ya aja termasuk sama kana de na mega wa pala de yan ko meki mapala manang ay malampe-lampe memang. Tapi ia kode nang kata guru ini 5 na pamula tapala Allahu Akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rak itu pamulangnya wajib itu kedua yan itu surahna iya sapi itu ia koroko ko na degaga mo pala tubani paringarna mo lori po panguloy sujuk kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siya kata apa lah? Itu kupuri kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma bain itu. Maka itu bacaan Muhammadiyah. Angkat baca Allahu Akbar kabira. No? Angkat baca tabarak murabu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tuh pak. Ya ko cik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mis itu kan ya ko to masang paja sunat toba ismul azam. Ya ko masang paja sunat para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma ba'id baini ko masang paja sunat tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko to mata sia. Ya ko to mati to mata sia to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku la kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabut ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jaro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka. Aja lalu atau macara mabut ini apa tabarak ibaca. Maka itu matuk buting ini laudogan di mati stas ya. Jadi makiro. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya kocik diminta apalah ya narusi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa kita itu. Ini wajah tuh, pasti sambungi. Wad dia lah 2. Wad itu cik di mana baca teh. Situ kan 2 aja baca cik di mi. Tuh makanya cik di 2 tuh. Iya mi kota baca tuh. Ini wajah tuh. Tapasil lempu lalu paringarat kalau ripo Allah Ta'ala tapanguloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tak singkar. Aja nalis saya tuh. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngarah hilain na alin. Ya ko makarede apa ni rule mengarang aspek ko carana akara bani naita ka puang ni salah dia tu. Iya ko yakin ni makada naita ka puang kata bere magampan dia tu. Nang kalinga ka kata bere magampan. Aja na di ngenre pa ang katuya tu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Nada na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni uralong. Yang kedua wa mamakum aina ma kuntu. Tuh yang kasi bawai ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka po Allah Ta'ala roko naita ka sujud menyamang itu. Daripada itu menre ko lagi. Allah. Wah, napai mana. Iya, jadi ini tuh ampai makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri memang nah 47 memang ni ati. Namo tu Pak Golo ko memang Golo pamana satu jolo. Dia tuh Pak Golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo makiro maka tuh kemana tuh alun na makoto to masang paja makoto aja napay puli bolana engkau papelo na si polo nabala ya namodo cilin na notulola to rumpuh napatama langsung kata bere Allahu Akbar wah enggak gitu. Jadi maperingaranganya betul kan nah tak kalamui ijama papa kanja kia bujuna iya acila kapat ini namo kamote gonrongi ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko ya kode mulle runtuh okoroko toko pemusapai ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa ya ko suju ko sak dinama cawe ko lemo ko pangala taala PTT suju oko tu meteta iya ya kok tulangi muruntu kok tulangi ya ko masahada ko muruntui pakanjaki sahada ya na tudak reto padete kenro isi betu oko ko tulepang nama kamu tie gonrong iya mikolai bala iya maraji-raji Allah bakal
Pangkat to masang pajang ako to Pak. Na bala, natajan kan taji nampak, wai nampak to. De na mo doy tita na dito gaga. Assalamualaikum, wai salasay. De gaga. Kalala talo masigi mangulo sa liwan memang sandalan. Na peta mangulo sa liwan memang. Sa dia memang nilali. Dati siya gani. Dati lima ni jala-jala. Jadi kuncinya oke rona itu maka sampajangi dekto kaga tu pak ibadah dari 5 rukun Islam dekto kaga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilalam bayine dena sampaja na kan nakilalam dekto wakada dena sampaja maga tasuroy adeti awak kada nigi tau dia na sampaja baine na tamera na kalakay na dena koro makadami na nigi lakay dena pakainga ibaine na makasibilang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yang dia tidak tunaikan iya po ko puramuita kodang ma sampaja kima tinggal lagi sampajata ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay kaya ko makalai ustaz man malengi hidayah tahu hais mainga mana ni tahu na siya ganigan na kampung ulawi macarama pa ana mo ano magoro-goro yang ke kampung namo papuay mi tahu tama ko rang kawgi ilalam oh betul na iya ko pacarama man ipakainga itay mainga mana ni tahu tapi itu hidayah nabitta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itari madonna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah Tanya iko Muhammad malengi hidayah po Allah Ta'ala naman to. Apalagi di ustaz pajay. Ega. De namononron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu sampai Pak de yan puro palat kumakada po Allah Ta'ala murus. Pade di makada radio salon ni. Iya, Allah Ta'ala. De urusan na po kung malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapakai nga iba ineta. Tapi kamato itu solusin na. Yan pura na yampar na demo para may masang pajat tolay sisan. Silay. Macam mangkali nga baca. Iya. Apa icalak itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren nagurutai. Pesantren naguru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren nagurutai Patobong angka mega. Tapa pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku sampajanna jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Iya matu ko surumun ditanay kidi na sampajangan na mo kada sapay ustas na pura tu puna ko. Magan. Tanya na sabak pura ni titip. Iyo po ko dito pasiko lagamay. Makada mari masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakada ki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dia na baka legan rusuk mo pi. Datitipi. Iya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang iya ko masu interewa. Makada me kalau SMP beta baba ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai. Kasakamay anak tabay nete di puna de amanah itu. Iya titipan na po Allah Ta'ala. Tanya ti di puna na mo ti watak kali tanya ti di puna. Mangkanya tu matai bulla na de na mana sapa kita. Iya apa yan napinra kami po Allah Ta'ala kay tilo makumoy baca ipacaweki de na pita ipadole na pay manasa masalahnya ya matay. Iya do chiling kamoy makalakba pada kipasnya dia nang kali goran itu titi maka nahala ni po ang alataan napinra kami dia kagana lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik ini tuh ampai makun riyat tiap palit anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni palit ko imin pada tikungangnya tama mani bulu mata dia nagaga asli ya biasa tuh matay riolo makaluwi tak din na ibulu mataku nasa weng ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay lendang itu dia masa jadi upasan ni tajaga wir wija aset itu ya ko yalengi amana tapat tuji ya pe ko lari tanan urusak ta ya na puro mo tapatama pesantren ya ko makade de umelo punain kada lomu ka namudo nga sogona pati lo ko na rajo udaktar ko amanata napanya ko pure masih kolagaman anak na mo si Tommy na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabat na apla ni baca na sampajan itu pura itu maguro agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar
masam paja langsung nasa bapura nak guru. Ya biko dia nak guru agama na melo sadar kin melo. Napay melo sapa guru. Makitu. Itu penting na sisang pendidikan agama. Palagi makukuha dito na masuli sekolah pak dia na masuli. Napa ni manyama dito ko masikola agama na nasa ba dia na naman lolis dia na ni naman away kinri rumah tinro kinri latto. Yo pokok ko bola kapang kusok na. Ano na miya tindo na miya tumadari tapat kari. So kasi nana ko menil iya tumakumete tinamakun rayon ito tumay kasitan na. Riolo pa na riolo. Riolo pa mako. Namubay ni na nabibarahim ako to. Tihayag mako ha. Patunay pangaruhi Nabi Ibrahim, denan ri pangaru, bayine na ipangaruhi, sampa muy ulit che de ng pangmewa. Siti Hawa mako to, Nabi Adam, lay lichi Nabi Adam. Okoy balisi, makadawat din yan, raya to biasa ya may mako. Makadang kanibay din na maka binasa coba ni. Tega. Nanre. Iya na to. Dito to bici na tumakun raya bahaya lada. Jamo tangkalingala dai ko mabici. Bicara makun ray. Patu bicara makun ray din ang kadakurat to ditatambag. Nang kalinga te makada ang kagare nane saman nagare makada ti jolo saman nagare mani yan ya kolette itu makadani maga payano gare natarini maga pa tapi natari gare mon rin na ya kolette itu makada la yanu makoy yanu pawi ida kare ada na si sala iya na tuwatu na melo malek kada pura na dita apa iya ro yahudi rapai nasa de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad bicara na yunu tangaman ni narapa Yahudi tate dua bani nasa lay kapuni bola Nabi Muhammad na yuno sebelum makde Allah rewa ni pole rapa tate talusubu ang kamanapong gawa na Yahudi paloralada ko bayine na lati bola na taplay dupe ko bayine na kaya pole nasa to pole rapa nasa rapa tangaman ni subu bani na rewa rapa aga nasa rahasia di nawat dingi po rahasia no cecewek subu ng karewa ng rahasia. Apa ipo na memang yung koroto na rapa, aja lalo gapawi. Pito ki si bawa nasan, aja na bocor kanya gagay. Naisakay tawe, nalaba iya he. Laba kay Nabi Muhammad, jadi aja gapawi. Iya non na, punggawa na yung hugi, pa mitawlada ko ba hinena? Makadari ba hinena? Rahasia, nasa rewa. Suca ko nasa pawi, aga memang. Nasa, upo ako pala, tapi aja lalong pawi rahasia. Nasa iaga, nasa rapa ki onna, nelo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno. Iya ro, ayong po ina, rahasia, nasa iya. Sisan na lo masasa may si runto balibolana. Nakap di balibolana, nasa hi, ang karahasia. Nasa aga, nasa mele gari yun, Nabi Muhammad. Tapi rahasia na, ayong po pa ulo. Rewa ilaw, magdako sa sana balibolana, kaya balibolana masering. Nasa, ay, nasa, ang karahasia. Naralat to iya, gagay, o kudo chilin na bayine na sa haba. Sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolay onron na matindi. Jadi ya kung kagaga melo itala pa magampala makun reban na tapoda makada rahasia tatala iya tuh. Terbukti nih tuh. Jadi ya kung kagaga makaleleang aja mo pulangi makun reye. Aja. Ya ko anu dena wat dingi pakedo ayo pulangi makun reye. Apalagi kung ka makun reye na umpa-umpa timur yasena. Iya. Umpa-umpa timur Asia, nah dia dulu taruh tuh rahasia. Iya. Yan ang kataw, lari-lari lang sa liwat timur Asia, aja tapos lagi rahasia. Palimatan si Polos, so natahang. Udah memang, apa ang kami matuto modele, pa ang kamodele? Makre guru tamali almarhum, guru takimali belawa. Ite gare tamanari makalasi. Ang kami tuto, yan ang kataw buku ingat na kalasi-lasi ito. Aja mesti bawangi dangkang nak kalas ko. Enang kataw mabula mata na maraja ulo na madali mata itu Pak Deken nah. Ada mero gitu. Jadi jadi tuh nang kataw macam mama bulu-bulu aro na mata itu akal-akalasin. Itu nah dia tahu pandrita nah isang iya biasa waguri tapi aja nani paumanang. Yang tuh iya. Makanya angkat tuh tanja nanti makanya tau mako memangnya marani salah iya aja lalu iya kata tau ko marani salah iya ko mabele joka marani sisa na situ dagang gue makanya pera aja tau maka ni wah tau make itu matanda kalan tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi kan ya kung katodang kanang katay kada kita marani salah din di pinrangnya gadang kalimat tuh ya tuh nakata pandete napa itu ita modele natay niris sama kada tau makokoy kecuali to makanja tepat nah
Bukan jaki. Kemudian maka dah kau nak sampajangi namo magarepa tak tajam lalu. Tajam. Napa ni gitu sampajangi? Angka purana tu, ya ko jama-jamangin dia ke purana tu. Lagi makun raya, ko maka dah selesai pijamaku was sampajak, dia na sampajang. Paya na pura masari melo imapel. Dia na pura mapel memang sesak. Pura masasak melo idio. Pura dio memang nasu. Pura memang nasu memang paling nak paneh. Pura ya tu memang pura memang mesti bisa paneh. Pura bisa paneh mesti lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesti malah lebih sesak. Pura malah lebih sesak mesti tu lo dio. Dia ga purana. Dia nak kada pura pijamaku dia na sampajak tu. Jadi ini natoro sampajangnya. Aja na ini matoro isampajangnya. Usahakan natoro ki sampajang. Ya ko sampajangnya matoro ki na tak malora sampajangnya. Kena tak masalah sampajang ni, tapi aku ini matro sampajang ni biasa nak sampajalor, nasalawa na tayo nasa jojo cinampapi, tega, ya makira, tapi asah, itu sampajang ni pa, ia memang tu pamulangi paresa, ia na tu nak kata pada itu sampajang ni lain na cidi, ia tu salahin sampajang ni nolo, maka lagi kemasuk sunat, as-salatu miftahu kulli khair, ia ro sampajang ni pak bukan nasirin na decengi, jadi aku kagaga angka pinapang kanilay na. Yan na tumatambah. Sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku masang pajang di cidi. Jadi aku dia kasang pajang nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, nolo. Namo asiratu si do si todo konolo tatra inolo. Tapi aku masang pajang di cidi. Masang pajang ina pa mangaji cidi tambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu ni. Masidak kaki si sabu ni. Jadi ia penangkang kak na yelomon di ku masang pajang. Maka itu patareka ia tu sampajangnya alimu matoje tu magi sampaja subuh na 2 rakaat maka dia sampajang na tubuh lahir batin sampaja loroi patan rakaat 2 5 2 aja sampajang sarai patan rakaat to 2 do cili 2 tomata maka dia sampajang mangaribi telu lubang ingat siwawati mu lalu isai yolo imonri kiri kanan jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang. Ia tu ampai maka dia tu sampajangnya tato maka dia alipu ya ko roko maka dia ha ya ko suju maka dia huruf mim ya ko tudang maka dia huruf dal tulisannya Ahmad ya sange Ahmad Nur Muhammad ya ko watak kalewe ulu huruf mim aroi huruf ha pinggule huruf mim aje huruf dal okina Muhammad jadi Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang ya ko sange Ahmad ya nariasat tau cik dimiti ya sange tau ya mimega ya sange rupa tau. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Ya kau lupa tahu mega itu. Ya kau tahu sidin. Ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampajang. Ya dia nang tahu dia sampajang ternyata tahu nih. Pajo. Loh, iya sampajang. Ya kau ya tajam apa dia tajam. Kau makan dia apa je jaman nih, pasti tajam. Ya na pura na tajaman kan dia lapor. Enggak. Ya mereka po makanan na sa pangala taala makanan sa komento may paringaran na tundek de na mali gang kami ronulle na isa na na matong malingi tappa ay to iya ko ragaimi na din alapa aja na tama susah pati tajamay iya namo maga makada madosa kaje mega tasalaku iya na to ampay suruh masampaja apa iya to roko suju tak den na idosana pada tak den na donge polo ditakina jue iya to ampay ko tami batu sampajangi matana papena dinge iya na to pura mabira sala tapasaman kalaga pamasin na itu iya. Tapi di sisi na tahu rajingnya masang pajak, ya kau dia na rajing pajak ini. Makiro, maringat tu papi nadingin nasaba, dia tu ampai kau rokok petetei, aja na Allah saya lakui, dia pada tadi nak dosa mengutokon lah. Iya, sujuki petetei, baca katalu, palap-palapay mo, ayo subhanallah, wih, aga mana lalu kok? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aja iya. Ya kau tomat tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pangi. Apa iya na tu dirasalan na nabi talok ko pangalatal waktu nasi runtuk maka dani nabi makalay nabita at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatut tayyibatu lillah maka dai pangalatal assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dai nabita assalamu alayna tapas salama kapun wa ala ibadillahi sholihin pacuti salama atamu yang teh soleh. Iya na tu dialog na nabita ya tu napa makan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dari malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dia na pakai sayyidina jadi aku enggak tahu masam paja na salawat dia na pakai sayyidina dia tu cocok
Ya kung makade Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya kung Allahumma salli ala Muhammad, dia na pakai Sayyidina, itu cocok. Tapi ya kung makade Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia na salah. Kapag salah, jadi nasa pajak. Ya, yan tapang yawan. Kung yan na ito nang kasi, ang kaingon rin na, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim nilaw. Muhammad, nilaw tulunga, asala nga ako uma. Kaya po nabali sa laku ang kamato, pahala waling syafaat pahala. Yan na ito na tumakar, kama sallaita ala Ibrahim. Iya dito Nabi Ibrahim, nasidak kay manang, hindi ito para luma, baca ang ipatih Nabi Ibrahim. Apa itu masih dekat Nabi Ibrahim? Pajeh. Kapuru boleh suruga ya lagi mereka napili Nabi Ibrahim nakamoy dok kamu jadi na iya rokwe 5 ataw na den para ngino tasi yan tu mancipat je iya ko 5 abio na den para loki putanang yan tu nang katopat je ko putanang termasuk garang Himalaya itu mencela hanya garang laut dega ga tahu denan repet je dega sabab Nabi Ibrahim sidak kay itu inaron dibaca ka masallah itu yan tu nakada Imam Ghazali andre kopat je sebelum mandre andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu otak na sore mandre pat je ko mandre na pura mak bisa 5 ta suruh 5 pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pemandre pura matuk mandre na pakutiro pe man na peminum insyaallah macah tu yang kedua dia nak naik keracunan makanan tahu cuma dari bubu elo ko to pura mandre de yang ketiga makan jalan deh dia nak naik lama syahwat dia kan nila masyahwat tahu itu ko mandre pa jena pa man kung kataw madododong surut yang penting aja nande si Sindro na macurug babi liman Pak Burat tuh Pak Burana tuh itu kuncinya itu ada di kitab Ihya Ulumuddin kemana tuh Pak Burana atau Pandit ya naro kita Pak kitab tasawuf monumental ya na yero kita na baca tayo na patamba na pahangi tahu pandrita itu kitab Ihya Ulumuddin itu maka jalan dari kita namo berhubungan teng kato narante maka ko meko gaji ng ulama maka jalan datu ko ramalangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan ya ko takut monrodare bay ne buat di macito pandrita itu tapi maraji ko imam japai sapak itu jadi itu banyak itu ampai di ogie ya patu na Pak Buting ya nak komenta ramalang talungas tumelo na tama ramalan apa Pak Buting magay iya ro na sapa sampai tahu pandrita itu kuncinya cuma dia paham pura mapabuti kan rina mawa butinge na suruh lo masyara kubur sapaki buru wali na suruh baca ngipatih wali na pamilo ko pengalatala talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita jadi asat tawassul yo po ini kiburu namin nasa nenek mo batala na biasa ya nenek mo bakot to tanay ya rolay siaray aja na mo mihita yan sampai kiburu to pandrita wali mo lo siaray napakumilaw daw ko pangalatala aja mo ko wali milaw ko pangalatala agay ilaw po talingi baraka bijak kumato pada baraka angkay talingi ya riasa tawassul yami ko makadaki inda upa angkay he apo mo pure Pak Bay ne he ilaw daw inda upa na salama iya nanti yasat tawassut itu yang musyrik. Paham ya? Isahkan ya. Ya ketelo masyarakat kubur tau madai cing isyare to milau doang. Apa patalingi wa kalinga wija-wija pada ya pun. Maka dia kumakre musyrik itu salah-salangi. Pada dia aku gatau malio to baru. Aga dia sepro. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya atau mudah-mudahan ka wijaku matu mulai malio to makor. Pemendre ko bola na tay ko bola makanja. Aga dia sepro. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja betali toka po makor iya dia naman aja wali po nge tapakur tiro anak kumatu kan itu nah itu kuncinya kita pahami aja lalu na salah-salah Pak Mega tuh lo masyarakat kubur wah tapok kuro mirso Allah wah deh nak kok deh itu kuncinya si jolo-jolo kesimpulan na nawal ini maka dah iya koto mas sampajang usahakan ni yaro sampajangi rokon na ipasuku yaro jolok iya pasuku pikina ang kakata deretu maarone kuye silampu idaw do cilin naga silampu gisalengkana iya kumakun rayo kiyolo silampu isalengkana layolo supaya dia natagat tangi iya di arone itu aurata utu ni gangka posi
Ya makun raye, ya tanya aurat, rupan na minapala liman. Makanya harus disapat tabu aja tagat tangi lolalang, apa iya to alongi aurat, ya napita ya tu batal isampajang. Makanan katu salisapa pole Malaysia, ang kapatahan na puyolo. Kaya sebut di, ya makalay mabalanca ko sopi. Ang katong kakare na kuya tu makanja, nasaba na tutu ye. Ulo de to tunawat dipita, apa iya ulo na makun raye aurat, ya rone de. Ya ginamoto silang pa minenre, kedo-kedo padante na masalah itu. Yo pwede mas. May songko ipatahang ulo mi supaya din nalarino, apa talulang pa mi ulo inroy, maka roy suju. Songko, tapi ako to masongko aja to sina. Napanya tu malawa. Ya tu songko isorong minenre cek de, supaya tak ges sa inroy din nanong ulo. Jadi ya tu pak yang itu guna na songko patahang ulo mi. Ya jadi tagondolo namo ta songko. Ang kapo tu tahu makada, yan ang kataw masampajan na din na songko, makaroy sampajan na, kanya hadesan na nabita ito, hadesan na mi pabalo songko. Di gaga hadesan na nabita mako ato. Kaya ginamo din aso. Iya may cuma, yan na songko patahang. Ito pahang ya? Iro tumali pa masulara, di mani, yang pati tatuti aurata, makunray mi tumaresa. Dito tunawat di salisapat na nasoro layolo, napasuyo ko yasena, lena sa suyo na. Maski ako kiolo na salisapa suju aja no kiyase na katu biasa makunday na sorong di mana layolo na macho salisapa na napasuju kiyase na itu mutlak batal sholatnya karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat. Mega di makunday na kanna gani anrasa ni makutihan iro aturan na agama yar ida pakanjaki bu loki masigi mak dereja mak ko deto tamarik palanda ko bolata makala deto na tawgi ni mana loki masih ya mit kan kaya itu hadesa ya makun raya masarola biko kibolana masampajat ya ko kibolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja moteng nasa nabita nasaba biasa citi ni masih ang kaya Yahudi itu dirala sapa salang melo culi nareko makun raya ni sangi makada salang barus ragin pudu nasaba di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kotama kamarana masampajang aja nai tai tahu apa Pak dan Rina tahu biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na kita ko tanggo sari cilengi makuyro tapi makin nabita ya komelo ilo masigi aja mateng makiro je Pak Mega tu apalana nanya mako ko ani ga meculi ki nasa dina we dilo masigi makun ya ko mulana masampajang tapi lawi jogi dito kago ko de gaga magi na makalala ni mato na lino di idi mana tu biasa batuta masikola tengera dia ko sanang pagi tahu ya so sanang pagi mako limahi ko nampo si jalan di tempat ya mako ko liman naman ni naulina ini makalala ni oni naman ni pada manila nampak kilo-kilo liman na naman ni jepe na jama tahu itu dia na sanang pagi iya makalala meto ni lino iya kalilian arwane na majasa rapa padahal aurat na si polo ni ang kay makunray la haula wala quwata illa billah malampi siya wajun na sope sila yase itu makunray ta jagay bijat tanah ta jagay manam maraji itu Pak maraji tanggung jawab itu bayine ta Pak komelo ijo kana makalilya modele na podame man ni pakanjaki tu pakanjaki na cia mangkalinga sulay cia mangkalinga macha sangi hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyari gana to bitaw pole ripacalan na po Allah Ta'ala. Jadi itu ya sangi Pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tu tingkatan nagamay madupa-dupa ang kaya sebab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang kato ya sebab mahabbah mapoji ang katoya sebab ikhlas, ang katoya sebab ridha. Jadi angka tu tahu mas sampajan na sebab bitaw tamaranaka. Yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sampajan na sebab macinta tama suruga. Yaitu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sampajan deneto na nanaway suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala. Suruga naraka anu na pancaji manang hadiah niyaro. Iya ko malada mo ko mapuji la ko po Allah Ta'ala nalik ko yaro mo cintanya kaya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tau makwe ya kung kataw si Chandring na malada mapuji capuy sa na kanton na di na masusa papinad din na gagam makiro tapi ya kung Chandring di na malada makasingke ito makiro aga maknana
nareko angka tau malada mapuji lori po Allah Ta'ala disebut mahabbah di matutu gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibit milawi sumbangat tayo malomong maso dina kerja bakti te ko masigi makasijal na napasala jama-jaman na tapi ya ko na mapuji tau ina may galasan na tau na mapadiwatan mako itu ya may gadi tapi macipi papinat din na may gana tuli reking ya ko yel nga nga ko ay kurang sa iko manimon rito liya to na reking tapi ako tau mapuji degaga itu na nawanawayat itu namanya mahabba ang kamu pa yasin na yasang baptihlas demento nagaga betul na ano nasarahkan kaya ganaya sa baptihlas ang kataw milaw sumbangan yalik bandi goncingon roadi makadalo no muala alam niya demo siya may muala ay marajirajingi patap payo pwede ko tumakala yaman ako na chapu ni gidega ay jadi na magampang tapi ang kau pa yasin na yaro yasang ridho yasang ni ridho makaday tanya tiya masampayang apa iya ko makadaya masampaya berarti ya non makatanita pa na di nasampaya teko di katapan berarti tanya puang Allah Ta'ala mato masampayang makada masumbang nga ay di puang Allah Ta'ala matuto apa ada na matong mali nga dali na mabalu-balu na di na mong kilaw tayo mga liyo kung ako mabalu kinita niya puang Allah Ta'ala marahkang niya tinatawi na siya gaya na tupak balu datu magi na lokor mabalanca betul nga na pasidak kay alin naman to sampayang niya alin naman to jadi dia gaga deci makadaya itu orang yang tidak bangga sebab magay makadaya na puang Allah Ta'ala mato yan na riyasak baprido makdupa-dupat to kinroni monro yan ang kataw masampayan ni tao mita maranaka makadina sa tubaphaw tau pilorang tau tamaranaka kataw makada macina tama suruga ayan na tiya sabab raja jadi madu-madu nga ya aja tapasali kung kataw makada tu macina mi tama suruga na tolong masih aja tapasali makada salah tok kwade ang kami matto tau makwat tau na 5 na mo po ang Allah Ta'ala yato apa ang kami to pangilawan na nagita po ulirang nga atak umakko rilawat tu manyaman na tapi iya ko din nalaw aling Isus sa namachawe makuti ha ang katutawat tu na mapuji lakay na diyan ang kanoto masampaya sinin na sinetrong na itamana kalau kajok kasi san nasa lingku lakay na napya mo to matahayo makaraja si kiri na subhanallah macan ringi lakay na no watun na makanja keluarga na degaga susana din nasampaya ang kamana susana na pumasampaya yan na riyasang yuli iriwat tu manyaman na din alaw jadi yuli masusay maninap pamakdape jadi tanya abala iro papidalik na po ang Allah Ta'ala tapi demi na tolo na rekode na to masusah yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum sukuruki papidalik ini tambayako wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid isangi pacalan na po Allah Ta'ala masarno betul kan natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo katu tau mako tu pak ya betul nama diisi wah apa si batu-batu monro pangin-pangin mak namel tu tanga bani gagayasam sisan nama bireja mak 5 miaman nek nasa mapat dibiti pernah kena sampurat tapi dia tu gagak ko di upapahangi kia jadi pakoy iya ro ibadah tak bagi dua memang tu ang kaibadah nabita ipatutungi yasang ibadah sunnah ang kaibadah puang Allah Ta'ala mengakui yasang ibadah paralel iya ro ibadah sunnah lari loki syafaat iya ro ibadah paralel lari loki pangmasir na dua milalan na tetama suruga iya kotanya syafaat pamasih yan na to ampay tak bagaimana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidak ka sunnah pada meron niya dire sampajang wajib sampajang sunnah puasa wajib puasa sunnah jadi ya kumelo ki lolo nga syafaat pegay bi sampajang sunnah ta ya kumeki lolo nga pamase sampajang paraluta ya kumeki imasay sakka ite pekanjaki ya kumeki lolo nga syafaat pasidak ka ite pegay jadi dua-duanya
Dia tu ampai ibadah perlu dia tu ni tapu apalana dia tu nak ni gini masam pajaloro mako apalana dia. Tapi ko sampai sunat ni tapu apalana ni gini masam paja sunat patan raka yolona loro na sampai sunat to patan raka ngimondri na loro lai harangan ginagis sa pinaraka watak kalena. Dia tu napawi makanan ni gini masam paja subuh mako apalana dia. Tapi makanan raka atanil pajri duan raka sampai sunat subuh masarulak di inayalino lololisa sampai sunat ini. Na sama iya ko pamase dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin na nigatan namin na patama. Aja ta parotes maka naman kapaboto tama. Pagmasay na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada. Namo magarajan na dosata. Nareko pagmasay na po Allah Ta'ala na pakin mukuruki. Tataki salamat. Namo magarajan na. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto, tapi nareko pamase na po ng Allah Ta'ala na ukuro kangi tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta, nareko kaadilan na po ng Allah Ta'ala na paki mukuro ki tataki laya didi. Tataki masesa. Yan na to nakadataw pandita, ya kumeko mas sampayang aja na pala mulalong. Baca ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay, waridha ka anta matlubi, pamaseta mi po malakda uharapkan. Apa iya ko tanya pamaseta, masula nga to. Ang kakisana pa, tahu, gili pala pa karoma minasili kangisi, puray man redagi ngoko, bali sahabat na bola na sahabat na, natako ang kamaraysin na magoro, nang kadagi ta, sili okoro, nakarya ikanuko na siya lagga, rewa ilaw bola na, darat na tayo nula, maleto, nadapi, nakarya inalay, yaro di pala pa karoma na tayo, nasili kangisi, na panabir, gara-garaya na agaga, napake de dilaw ko kung na dara 500 itaw tertub datang suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo, jam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Tsapa loka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo maga bicu na dosay. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po ng Allah Ta'ala na pakin mukuro mesti laya didi. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama surug. Tapi liwa ikan na dosa na. Tapi naitay po ng Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salamay. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingijalok sila surah salat tapa. Malibola ata pada taruh pataw. Pada boroneta. Di nawat dijalok maka datau kalasi sa naraka jalan. Ang kakamay pangmasay na po ng Allah Ta'ala ko. Deto nawat di ngejalo ustaz ko masaru bagi makadesa suruga balutan to. Jadi makadamit mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongan syafaat na nabita. Iya tu dua pak doang makajalan. Iya. Paman rasa kita, Iya na tu namega tahu pak de na makurap paham. Iya kung kainran na si bang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Iya ko idi minram isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram isapa itae untuk makamaja pada mwide na tama suruga. Iya ko ganna niya marae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je tu de na selesai. Aja mo tama lojo mo sapai. Na kada ganda ni je kada di na cucuk tama ko de na mapacing magan. Iya na tu nak kada kurangi fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanjai. Coba, ya kung kagagatan din rataw din ragi dita tayo 20 juta. Na din na wajay, kada bandit tapo dami anak. Kaya na, katudi ko din rayano 20 juta. Iya ko na wajay na alay. Tapi iya ko din na wajay puro halalakan. Puang Allah Ta'ala patulay yang lebih makajay na niya. Tapi aja tapo dami aro minrang Aja, anak tanah tapo dami. Apa itu kata minrang tapo dami. Di na di wajay tu. Jadi, iya na riyasang totaro pasang makanya bahasa agama anak berwasiat. Iya aja tak ada deh. Aku pestori mon rito mapasilolongan to gangi. Iya ko gananya malah ay di menita dia mau patatama. Iya. Maga je ko tolo bandare. Pura ni wajah tike na tawe makatan ni. Kira-kira atau KTP yang ko kuliman na te makana ke gini je ano to may di tama na de pije kagay. Mako to. Iya. Jadi ina tu nak kada po Allah Ta'ala jika engkau putihkan
Maya katu masalah pada pare makun rai ko kampuku de to na ko mani de. O ko mi kampuku. Madari ko mapabot tigi bali bolana. Mala sate na paripandai. Rewa na tila bolana. Capu sate na de na rewa pandena. O ko mi kampuku de na ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari ta korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arone mak bicasa ti ko leboti de nang. Yan na to ampay mega makunray tamaranaka. Pak magala mapakalicu bu. Yeah. Tapi dito na ko mani de. Ya to mi makoy. Yeah. Aja dia nawa dito pak. Loki mapangaji makoy tasakamay makadanu halala angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa. Angka yasang haram ligayri, angka yasang haram disatiha. Iya ko ligayri ha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya lay dua. Harangi itu halala andre na tapi harangi na sabab prosesna. Ang kami itu ya saharam lisati ha benda na to darah bangkai anjing babi harami mati bandara namo ini tikam tapi ya komano kahalala tadi komano na beli bola magani iya mana na makan nahi waju-waju ipake kinri pole lipa ipake masampaja kinri pole nah kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki tapi dia tuh kagak kok di tahu amma dia tuh kagak malah pas sogo dia kagak pemilihan presiden kita dia kagak malah apa iya nala di pas sogo dia namanya jaja sewe tuh ini loh jaja iya kok deh namaku nandri balao iya nandri dongi iya magai iya iya ko nung macarepa tatta din may madecing iya kade to na latep ko to iya padamu itu api pak iya kong kagaganan repi ta presay apa iya tu api anu macarepa ini tu nandre ya ko mapacing din nandre ropo ini tu namakadai agama pasu isakat nawaram paramu nama pacing. Jadi ya kung kaaga-aga ilag ga na mapacing monre berarti carepa na to ilag ga. Na iya ko iya carepa iwe kenro ima dakkenan repi tu namo mau cagi bola batu. Maka ramaja nang bola batu nan repi na bola aju bibesa nan repi de ya meto na carepa. Apa sifat na ati matunu tapi ya to ako mapacing mo namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na de nan repi. Asaba sifat na mitu api matunu ite gare nabi barahin patapulo so na patapulo din ako api tunu din andre api nasaba mapacing manang yero anu tanong ko atakalina jadi na to ampay para lula de tiasa ngesak ka pa yan andre ase tetap pareke 5% tu bersih na bawang 5% dia na siaga pa maka ramadari ki dia na siaga hidup pamaji na kamuasa dia na siaga mudupa siya pante me maji mo pano nasa talu pante siya pante mudupa nasa 5 karu maka tu apalagi kalau 5 pantai na panon na 30 karu na dupa na pamadareke mana ka madareke ko kini 30 karu mo panon na 2 pantai minggu dupa dareke no makil naman may gare idi dito madari makote demento gagana na jito tawe ko din na sukur mega taw makadamaje pinakadate ko to milodo masampajang ipagana dale deje na yeti asangnya dale ko komedi monro namo ade na mega ko sukuro kimoy ganna asukuru kang ina tu paganay dali pa ako makadaki ina iyalakay ko kunali na di juta ganna ni degagay yato yato na ko paganay nang kamakulay yade di 500 sabu okay tu bihila lang mabalanca yato pasao to lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta okay pasapin lalo mabalanca iya ko talingi di 5 juta materi lo jupadang malinaster iya ko 10 juta talingi okay Jakarta mabalanca iya ko 50 juta di nasi ulang okay Singapura lo malibincung makoy degaga ganna na ko tanay di paganna iya mako ito sang kehidupan dega apa natasi dia tawat di napatutan 2 tahun ida gaya ko pre mabay ni tawe ang kana na pa masih kolang manre na di na jama magi na lolongan mana dale manre mo na di pa na jama berarti itu tasi dia tak 2 tawat di panre 3 tahun lebih tu dale aja ta masusah para mi kong kana na masih kolang aja tawaja iko makali waja panatama aja batukan na isogo paja kenro lulus o kometi itu na patan tu pongalatala aja mo maselang ang kadale na tu sama pengalata lepat tentu pakanjaki mo isang pajaka pakanjaki mo napa niloki masigi masang pajak aja nak ko boleh ya ko boleh sampai jasuna na rosi masigi mga kabalo masigi tapa iya
maka kanya masigi maka sagena mangasi itu idi to nga man iya imangnya palay ko imangnya makanya to ni sadan oy iya ko imapada barung-parungnya ni mace anak-anak makaruk ka deh iya jadi Pak kami itu timah Pak maka dodo salah dipakai ini nah tuh kami itu pabelai gaji itu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar milau do sini sang lena hanin Fatihah agak tuh muasa iya tapi dia tuh kagak kude kagak angkat tuh capa nama mi manas aku milau do jangan mau Bingka tuh kita mau jago, nata jabami nasab. Amin. Ega, imak gimpe mak mukilu deh. Ya. Pekan jaki, nato makan aja tuh doa bersama ya. Natungan nasi bawa ki milau. Apa angkahat desa, walau kau ada balap bina nabita, mama sosala makadai. Narek ko ganna ipatapulo umak ku milau doang. Sin papada itu pak doangan naci diwali. Ito patapulo na itong mga ilaw daw para ito ko diwali milaw daw ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciyaki na puli abala ciyaki ko manri balaway ciyaki ko manri dongi ciyaki ko puli susaga ilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim iya ilaw aja na gitu milaw iya itu tilawi nah napaturungan ipo Allah Ta'ala Pak Dogang jadi itu pentingnya doa bersama loki mah berjama Pak ya gitu koto jadi dinia culiang ngalewe tapi hais iya palai ko makalita aja nggak cinampa wasam pajang cinampa tau nah karena Allahu Akbar dia kan baca amma kumami timuna jadi loki mah berjama Mari ko tumabere jama, lahisap kelompok, ipares sama kelompok muki. Iya. Iya na tu ampay. Oleh bani contoh, ya kung kasentere 10 baterai na si basi, di baterai na kika masua. Masua 10 ito. Napan niya ko 10 baterai na sentere nang kabaterai mate pun ditangay, tumo pa yato. Tapi ako chit dini baterai na baterai mate sa bara ko. Kapa. Mako mati to kung kapabere jama gimpi acili ka banyo ko tangana. Yarang kapabere jama mate. Dega napu acipira nih kalau pada tuh pacu moko tuh iya naro makiro kata naro iya di pak kami tuh tahu pak dega kasih pak dega kana sekolah na meloto macina to masampaja hidayah tuh kan maka dia teriak na mega apa lah angka dia satu tahun tuh pak tomo kasih pitu 60 na pitu tahun umur na dia kana sampaja macara mata sia kak napai mainga kasih tolong hidayah ko Allah Ta'ala sawe macina masampajang ustaz ang kalingan ron na cara mata tapi dia juga kasih bisang iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai makalaya na pura na upangulo tiko ko po Allah Ta'ala na pakacenga mapalatu na naku ya tanya sampajang iya tuh yasa tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asalna iya ko si jangi tapakko atu atita masarolak bine masampaja sunna isa saburakan tapi dia na tulay sampajang ni tatta sampajang nah saya na ro cinda jamay da kita jaman ni nasa mano mina dia aga na upaw igawa pala naku akada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakate mas sampaja pada sampajan na jamay pu imang Allahu Akbar dena na sala ya tuh pak makanya mo niya na imangi aja na takara sampaja loro pak detes akada bani wakate mas sampaja pada jamay pu imang Allahu Akbar iya ina sam iya ko roko ka aga no baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai maraji ni apa itu dako rokok bani maringarang apa iya tuh baca sunnah mi ya mitu wajib rokok jadi pak iya tuh ko sampajangnya pak 5 mitu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib oko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu ndak bersallallahu atau iya la abi wa sunnah mani iya tapalamu ya tuh 5 ya sampajan ni iya asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tuh wajib toko pole rokok wajib bacaan sunnah suju wajib bacaan sunnah dia kok kata suju nanti kan baca suju bami maringarang asal di sampajana apa suju ini wajib na zaman ni melo siulan napa kak siruntu na podana tapalo memang di sidak peya nas alhamdulillah nak menyama pape nandi ku masampajan nak na sang anu nya kabi aku tanah 7 mogar bate udah kumagay
Nah saya ko rokok ka anak nasaba de gawa wa pala makaraba ma Allahu akbar. Idi menipung. Idi menipung. Ilalang ngati ako yan atong pake cucu itu. Iya. Jadi ko baca ya aja termasuk sama kana de na mega wa pala de. Yan ko meki mapala manang ay malampe-lampe memang. Tapi ya kode nang kategori ini 5 na pamulata pala. Allahu akbar, takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah, wajib itu. Maka lalu manta sapi. Ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah. Baca kedua suratul Fatihah. Itu pamulangnya wajib itu kedua yan itu surahnya. Iya, sapi itu. Iya ko roko ko na gaga mo pala tubani paringarna mo lori po. Panguloy. Sujuk kumakoto. Iya mi ko tapala mo baca na tabaca ni. Doa tita tu sa pulpa. Siya kata apa lah? Itu kupure kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma bait itu. Maka itu baca Muhammadiyah. Angkat baca Allahu akbar kabira. No? Angkat baca tabarak murabu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tuh Pak. Ya ko cik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mi sitongan na ya ko to masang paja sunna toba ismul azam. Ya ko masang paja sunna para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma ba'id baini ko masang paja sunna tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pada ko to mata sia ya ko to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabot ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Ya ro ayat ibaca ya biasa iftitah pak buka. Aja lalu atau maca mabot ini patabarak ibaca. Maka itu matuk boting ini laudogan di mati stas ya. Jadi makiro. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya ko cik diminta apa lah ya narosidi mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa iftitah itu. Ini wajah tuh, pasti sambungi. Wad dia lah 2. Wad itu cik di mina baca teh. Situ kan lah 2 aja, baca cik di mi. Tuh makanya cik di 2 tuh. Iya mi kota baca tuh. Ini wajah tuh. Tapasil lempuraloy paringarat kalau ripo malata alata panguloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nalese ya tuh. Yang payasa takbiratul na ita ka po nga kata bere magampan ito nang kali nga kata bere magampan aja na di ngenre paangkat to ito Allah wah maka nabi ko itu iya jadi aja na ni susay iya na dia na mabela wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ni ura along. Yang kedua wa umamakum aina ma kuntu. Tuliang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka po ngala taala roko naita ka suju manyamang ito. Daripada itu menrela ko lagi. Allah. Wah, napay man. Iya, jadi ina tu ampay makanja ko to masih jasi tam masih to masih kiri-kiri memang na 47 memang ni ati. Namo tu Pak Golo ko memang Golo pamana sato jolo. Dia tu Pak Golo purana na pasa sapatu na lahin na tama de pamanasa jolo. Nggak makiro. Maka tuh kemana tuh alun Pak bulu tangkis mako tuh mas sampaja mako tuh. Aja napay puli bolana. Engkau papelo nasi polo. Nabala. Ya. Namodo cilin na notulola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah. Enggak gitu. Jadi memperingatnya betul kan nah. Tak kalamui ijama papa kanja kia bujuna. Iya. Acila kapat ini namo kamuti kon rongi. Ya kode mulle mapasi runtuh hilala tatombu sampai okoroko. Ya kode mulle runtuh okoroko toko pemusapai. Ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa. Ya ko suju ko sa dinama cawe ko lemo ko pangalatala PTT suju. Oko tu meteta. Iya, ya koko tulangi mo runtuh koko tulangi. Ya ko masahada ko mo runtui pakanjaki sada. Ya na tu nak kereta padete. Kenro isi betu oko ko tulepang. Nama kamu tiga gondrong, iya Nikolai bala, iya meraji-raji, Allah bakal sekarang Pak angkat tahu masa pajang aku tuh Pak, na bala, na tajan kan taji nampak, wajib nampak tuh, namun doi kita na dito gaga, assalamualaikum, wah selesai, gaga, kalau talo masigi mangolo saliwa memang di sandalan, na peta mangolo saliwa memang, sadia memang di lali, dati siya gani, dati lima nih, jalan-jalan. Jadi kuncinya oke rona
Itu maka dah sempajangi. Dek to kaga tu pak ibadah dari 5 rukun Islam. Dek to kaga pak iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa. Dena puasa wijat alena ni challa. Dena tunai ka ibadah haji, alena mato tanggung. Tapi iya na dena sampajan wijay na kan nakilalam. Bayine dena sampajan na kan nakilalam. Dek to wakada dena sampajan maga tasuroy. Adeti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayine na tamer anaka lakay na dena koro makadami na nigi lakay dena pakainga ibayine na makasibilang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yang dia tidak tunaikan. Iya po ko puramu ita podang ma sampaja kima tinggal lagi sampajata ya morojo tapatuju iya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lapat tanggung jawab ni nasaba magay pura ni pangajari. Apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanya di pacaramay paya ko makalai ustaz man ni malengi hidayah tahu hais mainga mana ni tahu na siya ganigan na kampung lawi macarama pa ana mo anu mak goro-goro yang ke kampung namo Papua mi tahu tama kurang kau gi ilalam oh betul na iya ko pacarama man ipakai nga itay mainga mana ni tahu tapi itu hidayah nabitta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itarima donna tapi amurena denulek pasallam nasaba hidayah tanya iko Muhammad malengi hidayah po Allah Ta'ala naman to. Apalagi di ustaz pajay. Ega. De namononron na malaikat dito na. Itu mabela. Itu sampai pada yan puro palat kumakada po Allah Ta'ala mulus. Pada di makada radio salon ni. Iya, Allah Ta'ala. De urusan na po kung malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapakay nga iba ineta. Tapi kamato itu solusin na. Yan pura na yampar na demo para may masampajat tolay sisan. Silay. Macam mangkali nga baca. Iya. Apa icalla gitu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren nagurutai. Pesantren nagurut Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren nagurutai Patobong angka mega. Tapak pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu bijakku sampajanna jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Ya matu ko surumun ditanay kidi na sampajangan na mo kada sapay ustaz na pura tu puna ngokot. Magan. Tanya na sabak pura ni titip. Yo buku deta pasikola gamay. Makada mari masampaja kada ambok ko. Magan. Nakada bakalaki pura mo suro makadanya na ta pura mo na suro tapi dia na baka legan rusuk mo pi. Datitipi. Ya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang ya ko masuin ke rewa. Makada me kalau SMP be kababa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni po upatamo ko silo ko lagamay lari to ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai bi. Kasakamay anak tabay nete di puna de amanah mi itu. Iya titipan na po Allah Ta'ala. Tanya ti di puna na mo ti watak kali tanya ti di puna. Mangkanya tu matay bulla na din na mana sa pakita. Iya apa yan napinra kami po Allah Ta'ala. Kasi ba ko may baca ipacaweki din na pita. Ipadulay na pay manasa. Masalah niya matay. Iya do chiling kamoy makalakba. Pada kipasnya dia nang kali goran itu titi maka nahala ni po ang alataan napinra kami dia kagak lagi makanya itu hak pakai bukan hak milik ini tuh sampai makun riyat tiap palit anin apa ipinra kami kapo ko kampo ko namin lobot ini puh nakalu ni palit ko imen pada tikungannya tama mani bulu mata dia nagagak asli ya biasa tuh matay riolo makaluwi tak din na ibulu mataku nasa weng ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay lendang itu dia masa jadi umasan ni tajaga ibir wijam itu ya ko yalengi amana tapat tuji ya pe ko lari tanan urus sakta ya na puro mo tapat mo pesantren ya ko makade de umelo punan kada lo ko na rojo daftar ko amanata napanya ko pure masih ko lagaman na mo si Tommy na batta masui na caji parema aja mo ta maselang na sabak na apla ni baca na sampajan itu pura itu maguro agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na mero sadar mas sampajan langsung na sabak pura na guru ya mi ko din kana guru agak sadar kira napay mero sapa guru makitu itu penting na si isang pendidikan agama palagi mako ko din to na masuri sekolah pak din na masuri napa ni manyama gitu ko masih ko agama na nasa ba din na naman lolis din na naman boy kendri rumah tinro kendri latto yo pokok ko bola kapang kosok na ano na miya tindo na miya tumadali tapat kari
So kasi nanak kumenil iya tu makumete tina makun rayen itu tu may kasitan na. Riolo pa na riolo. Riolo pa mako. Namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to. Stihaya makuy ha. Patunay pangaruy Nabi Ibrahim. Denan ri pangaru. Bayini na pangaruy. Sampa muy ulit che de na pangmewa. Siti Hawa mako to. Nabi Adam lay lici Nabi Adam. Okoy balisi maka dawat din yan raya tu biasa ya memang kok. Maka nang kanibay din na maka binasa coba nih. Tega. Nanre. Iya na tu. Dito tu bici na tu makun raya bahaya lada. Iya. Jamu tangkali ngala dai ko bici. Bicara makun raya. Patu bicara makun raya dia nang kada kurat tu ditatambang. Nang kali ngete maka da ang kagare nane. Saman nagare maka dati jolo saman nagare mani yan. Ya kolete itu maka dani maga payano gare. Natarini maga pa tapi natari gare mon rin na. Ya kolete itu maka la yanu makoy yanu pawi ida ada na si sala. Iya na tuwa na melo malek kada pura na dita. Apa iya ro Yahudi rapai nasa de. Wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yun. Pangaman ni narapa Yahudi tate dua. Te dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yun. Sebelum makde la rewa ni pole rapa tate talu subuh angka manapung gawana Yahudi palora lada ko bayina. Lati bola na taplay dupe ko banina kaya boleh nasang to boleh rapa nasang rapa tagaban ni subuh banina rewa rapa ada nasang rahasia di dapat dingin po rahasia no cecere subuh ng karewa na rahasia apa ipo na memang yung koroto na rapa aja lalu gapaw pito ki si bawa nasang aja gak bocor kanya gagay naisakay tawe nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja gapaw iya non na punggawana ya hugi pak mita ulada ko bayinena maka dari bayinena rahasia nasa rewa suca ko nasa pogi aga memang nasa upako pala tapi aja lalong pogi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna melo igare ikapolana Nabi Muhammad na payuno iyaro ajung pogi na rahasia sisan na lo masa maele sirun tu bali bolana nakap di bali bolana nasa ang rahasia nasa aga nasa mele gari yun Nabi Muhammad tapi rahasia na ajung popawi rewa ilaw magdako sa sana balibolanan kay balibolanan masering nasa ay nasa rahasia naralat tu ya gagay ko do chilin na bayini na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa dinaalit tulay onron na matindi iya kung kaagaga melo itala pa magampala makun reba natapuda napatapuda makada rahasia tatala iya terbukti ini ya tuh jadi kung aga-aga makaliliang aja mo pulang makun raya aja ya ko anu de na wat dingi pakedo ayong makun raya apalagi makun Pak Timur Leste. Iya, ompa Timur Leste. Nah dia dulu taruh tuh rahasia. Iya. Lari saliwat Timur Leste. Nah aja tak pernah. Paling matan resi polos solat. Ila memang apa angka memang tuh mo? Makre guru tamali almarhum. Guru taki mali belawa. Iya, kami tuh. Iyan ang kataw buku ingat na kalasilasi itu. Aja mesti bawangi ko. Na maraja na madali mata itu Pak Deken nah ada mero gitu jadi kita jadi nang kata macam sama bulu-bulu kelas ini itu nah dia tahu pandrita ya nah isang biasa waguri tapi yang katu angkat tuh tanja na tema kado tau mako kok memangnya marani salah oh iya aja lalu iya, kata tau kemarin mabele, joka madalang nih, maka jadi perak itu, matanya kalan tuh, bicara tuh, kan, ya kau kata dangkan, kata kari kita marani salah deng, kalimat tuh, ya tuh nak kata pandai napa itu kita modelnya sama kata tau makokoi, kecuali tau makan jat tepat nah, iya, makan jat kamu dia kawan pajangnya, namo magarepa tak tajam lalu, iya, tajam, napa nih itu sama jangnya. Ya ko jama-jamangin dia kapurana tuh. Lagi makun raya selesai pijamaku was sempajak dia na sempajak. Paya na pura masari melo mapel. Dia na pura mapel memang sesak. Pura masasak melo dio. Pura dio memang nasu.
Pura mana si memang paling nak paneh. Pura ya tu memang manre mesi bisa paneh. Pura bisa paneh mesi lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesi malah lebih sesak. Pura malah lebih sesak mesi tu dia gak purana. Dia nak kada pura pijamaku dia nak sampajat tu. Jadi ini natoro sampajangnya aja na ini matoro isampajangnya. Usahakan natoro ki sampaja. Ya ko sampajangnya matoro ki na tak maloda sampajani. Ya na tak masalah sampajani. Tapi ya ku ini matoro isampajangnya ini biasa na sampajalor. Nasalawa na tayo nasa jojo cinampapi. Tega. Ya makira. Tapi asah. Itu sampajangnya pa. Ya memang tu pamulangi paresa. Ya na tu nakala to pa. Itu sampajangnya nilai na cidi. Iya tu salahin sampajangnya nolo. Maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair. Ya ro sampajangnya pak bukana sini na decengi. Jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah. Sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Jadi ako dia tas sampajang nolo tambah nolo. Namo asiratu si todo konolo tatay nolo. Tapi aku mas sampajang icidi. Sampajang ina pamangaji cidi tambah nolo 10. Mapasusak kaki tambah nolo si ratu nih. Masidak kaki si sabu nih. Jadi ia penangkang kak na yellow mondri ko mas sampajang. Makanya itu patareka ia tuh sampajangnya alimu matoje tuh. Magi sampaja subuh na 2 raka. Maka dia sampajang na tuh gue lahir batin. Sampajang loroy patan raka 2 5 2 aja. Sampajang nasaray patan raka to 2 do cili 2 tomata. Maka sampajang mangaribi telu lubang ingat siwawati mo. Lalu isay yolo imonri kiri kanan. Jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang. Iya na tu ampai maka dia tu sampajangnya tatong maka dia alipu. Ya ko roko maka dia ha. Ya ko suju maka dia huruf mim. Ya ko tudangi maka dia huruf dal. Tulisannya Ahmad. Ya sange Ahmad Nurul Muhammad. Ewe ulu huruf mim, aroi huruf ha, pinggulnya huruf mim, aja huruf dal. Okina Muhammad. Jadi Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang. Ya rasanya Ahmad ya nariasat tahu. Cik dimiti ya sange tahu. Ya mimega ya sange rupa tahu. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Ya kau rupa tahu mega itu. Ya kau tahu sidin. Ya nariasan Ahmad ya matau riasa sampajang. Ya dia nangka tahu dia sampajang ternyata tahu nih. Pajo. Dok, iya sampajang. Iya ko iya tajam yang pati tajam. Ku makada di apa aja jaman nih, pati tajam. Iya na pura na tajaman kan lapor. Enggak? Iya marepo po makada na sa pangala taala makada si komento be palingaran na tundek de na maliho. Gang kami ronulle. Na isa na na matong malingi tappa. Iya to, iya ko ragay na din na lappa aja na tama susah. Pati tajaman. Iya. Namo maga makada madosa kaje mega tasalaku iya na to ampai suruh masampajang. Apa iya tuh tahu rokok suju tak den na ido sana pada tak den na dongeng poli takin na jue yan tu ampai ko tame batu sampajangi mata anak pape na dinge yan tu pura mabira salat apa samanang kalaga pamasin na gitu iya tapi di sese na tahu rajingnya mas sampajang iya ko dia na rajing pajayi iya makiro maringat tu pape na dinge nasaba yan tu ampai ko to rokok petetay aja na Allah sabi Allah di pada tak den na dosa mo mutokon na iya suju ki petetay baca katalu palap-palapay mo ay subhanallah wih aga mana lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca lo iya ya ko tumatahaya at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah elepangi apa iya na tu dirasalan na nabi talo ko pangalatal waktu nasirunto maka dani nabi makalay nabita at-tahayyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah maka dai pangalatal assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Maka nabita assalamu alayna tapas salama kapung wa ala ibadillahi sholihin pacutui salama atamu yang soleh. Iya na tu dialog na nabita ya tu napa maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dai malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dia na pakai sayyidina. Jadi aku enggak tahu mas sampajan na salawat dia na pakai sayyidina ya tu cocok. Ya kung makari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dia na salah. Ya. Kepahan ya? Ya kung Allahumma sholli ala Muhammad dia na pakai sayyidina itu cocok. Tapi ya kung makari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dia na salah. Kapag salah jadi na sampajang. Ya. Ya yan tapagyawan. Kung yan na to nang kasi ang kaingon rin na.
kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw Muhammad ilaw tulunga asalaga nga ako umang. Iya ko nabali salaku ang kamatu pahala waling syafaat pahala. Ayan na tumakar kama sallaita ala Ibrahim. Pa iya dito Nabi Ibrahim nasidak kay manang idi tu perlu baca ngipatih Nabi Ibrahim. Apa itu masih dakana Nabi Ibrahim pajeh. Kapuru boleh suruga ya lagi malaikat napili Nabi Ibrahim nakamoy. Dua kamoy jajin na. Iya rukwe 5 ataw na den parang inotasi yan tu mancipat je. Iya ko 5 abio na den parang loki putanang. Yan tu nang katopat je ko putanang. Termasuk garam Himalaya itu. Itu mecelak, hanya garam laut. Dia atau dia nan repet je, degana. Sebab Nabi Ibrahim sidak kayu. Itu, kenapa dibaca ke masalah itu? Itu. Yang itu nak ada Imam Ghazali. Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura mandre supaya macah. Nang kana anak buntu-buntu tak na. Sore mandre pat je ko mandre. Na pura mak bisa 5. Ta suruh ni ma pacuri di mana kopat je halusu na panandre, na pemandre. Purai matuk mandre dapat kutiro pe mana peminum insyaallah. Macam tu. Yang kedua dia akan naik keracunan makanan tahu. Cuma dari bumbu elo ikut pura mandre. Dia. Yang ketiga makan jalan deh. Dia akan naik lama syahwat. Iya. Dia akan naik lama syahwat. Tahu ko mandre pe je na pemandre. Iya. Kung kataw madodong-dodong surut. Yang penting aja nande si Sindro. Iya. Nama curug babi di mana? Pak Buran tuh. Iya. Tuh Pak Burana tuh. Itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Kemana tuh nampak guru atau pandai? Iya naro kitab Pak kitab tasawuf monumental. Iya naro kitab na baca tay na patamma na pahangi tahu pandrita. Iya. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Iya. Makan jalan dari kita namo berhubungan tay kato na rante. Iya. Maka rekomeko janji dengan ulama makan jalan buka minum Monre berhubungan dengan pesanan. Ya kau takut monrodare bayi buat di macito pandrita itu. Iya. Tapi malah jiko imam. Japai sapak itu. Iya. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na Pak Buting ya nak komenta maramalan. Talungas somelo na ta maramalan apa Pak Buting magay. Iya ro na sapa. Sapa itu pandrita. Itu kuncinya. Cuma dia paham. Pura Pak Buting kan nama Pak Buting nah suruh lo masyarakat kubur. Sapa ki buruk wali na suruh baca ngipatih wali na pamilo ko pangalatala. Talingi baraka matu bijak pada baraka angkai talingi atau pandrita. Jadi asa tawassul. Yo po ini kiburu na minasa nene mo batala na biasa je. Nene mo bako to. Tanda ya ro lai siarai. Aja na mo mita ya ro. Sampai kiburu to pandrita wali mo lo siarai na pa ko milaw do ko pangalatala. Aja mo ko wali milaw ko pangalatala. Agay law po. Talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkai talingi. Ya riasa tawassul. Yami ko makadaki oh inda upa. Angkai he. Apo Dodong inda upa na salama. Yan na tiyasat tawassul itu yang musyrik. Tapahang ya? Isahkan ya. Ya ko tolong masyarakat kubur tau madai cing isyara itu milaw doang. Apa patalingi wa talinga bija-bija pada ya pun. Maka dia ko makadai musyrik itu salah-salangi. Padahal aku gak tahu malioto baru. Agak dia sepro. Kuya mudah-mudahan kasih uleti malioto papada ya. Atau mudah-mudahan ang kabijakku matu mulai malioto makoro. Pemendek ko bola natay ko bola makanja. Agak dia sepro. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makoro kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Makrawi makanja. Minta ditoka pun makoro. Ya dia nama dia agak. Wali pun tapakur tiro anakku matu. Kan itu. Nah itu kuncinya. Jadi kita pahami. Aja lalu na salah-salah. Pak Mika tuh lo masyarakat kubur. Wah, tepuk kurung milodo. Amin. Masya Allah. Wah, deh nak. Deh. Itu kuncinya. Kesimpulan na wali ini. Maka dah. Iya koto mas sampajang. Usaha kami ya ro sampajangi. Rokon na ipasuku. Ya ro jolok. Iya, pasuku pikina. Angka kata bere tu maarone we puye. Silampu ido do cilin naga silampu di salengkana. Ya kumakun rayo kiyolo. Silampu i salengkana layolo supaya dia tak gatangi. Di arone we tu aurata utu migang kapusi. Ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala liman. Maka abu aja tak gatangi lolalang apa ya alongi aurat. Ya napi tayo tu batal sampajang. Makanan katu salisapa pole Malaysia ang kapatahan na puyolo. Kaya sebut di ya magalay mabalancap ospi. Katung kakare na kuya tu makanja na sabak na tutu ye. Ulo de to tunawat dipita apa ya ulo na makunray aurat ya rane de.
Ya ginamoto silang pa minenre kedo-kedo padante na masalah ya tuh. Tuh pwede ron na mo dito masongko. Cuma ya songko patahang mulut mi supaya dia nalahino apa talu lampa mi ulo o kulinroy maka roy suju. Makanya pakai ni songko tapi aku tuh masongko aja tuh sinako ay. Napanya tuh malawa. Ya tuh songko isorong minenre cede supaya tak ges silinroy dia nano ulo. Jadi ya tuh pak yang itu guna songko patahang mulut mi. Ya jadi tagondolo namo dia tak songko. Ang kapo tu tahu makada yan ang kataw masampajan na din na songko makaroy sampajan na kanya hadesan na nabita itu hadesan na mi pabelu songko de gaga hadesan na nabita mako atu jadi namo din aso iya cuma yan na songko patahan kita paham ya ro tumali pa masulara ini mani yang pati tatuti aurata makun rey mi tumaresa de to tunawat di sapa na nasoro layolo na pasujo ku yasena lena sa suju na mesti ko kiolo na salisapa suju aja no ku yasena Kata biasa makundai na sorong di mana layolo, macu salisapana, napasujud kiasena, itu mutlak batal sholatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat. Nah, gani, anrasa nih. Iya, makutihan. Iro aturan na agama yar. Ida pakanjaki bu iya. Loki masih iya mak dere jama ko deto tamarik palada ko bolata makala deto na taungi ni mana. Loki masih ya mit kan kayak itu hadesa ya makun raya masarola biko ki bolana masampajak ya ko ki bolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masih aja muateng nasa nabita na sabak biasa cik ini masih angka Yahudi itu dirala sapa salang melo culi na reko makun raya disangi makada salang baru keragin punuh na sabak di boykot arwane lagi deh namang yang pai suruh kotama kamarana masampajak aja na itai tahu apa pak dan rina tahu biolo pala pakaroma ya nama kalle daun na pita ko tanggo sari cilingi makuiro tapi makin nabita ya kumelo ilo masigi aja muateng makiro je pak mega tu apalana nanya mako ko ani ga meculi ki na sedine we dilo masigi makun ya kumulana masampajak tapi lawi jogi dito gago ko de gaga ni matona Nodi, idi mana tuh biasa batu masih sekolah tinggal aja aku sanam pagi tahu ya so sanam pagi mako lima kue nampak jalan di tempat ya mako kue lima nama di naulina ini makalil ini orina mani pada manila nampak kilo lima lagi aja mani jepen aja mata tahu itu dia na sanam pagi iya makalil meto ni lino iya kalian arwane nama jasa rapa padahal aurat nasi polo nih angkai makun ray la haula wala quwata illa billah malampi si aji wajun nasope sila yase itu makun ray tajagay bijak-bijak tanah tajagay mana mi marajin itu pak marajin tanggung jawab itu bayi itu pak komelo ijo kana makalilya modele na podame man ni pakanjaki itu pakanjaki na cia mangkalinga sulay cia mangkalinga maca sangi hikmah Pak disangang iya angkay nasabari na waddi to macawe iyari gana to bitaw pole ripacalan na po alatala. Jadi itu ya sange pak disangang nantaraki untuk kode na to macawe itu bitaw sisang. Apa iya tuh tingkatan nagamay mak dupa-dupa ang kaya sa bab raja berharap ang kato bab hauf bitaw ang katuya sa bab mahabbah mapoji ang katuya sa bab ikhlas ang katuya sa bab ridha jadi angka tu tahu mas sampajan na sabab bitaw tamaranaka yan tiasap orang yang beribadah itu karena takut tapi angka tu tahu mas sampajan na sabab macinta tama suruga yaitu orang yang berharap angka tu tahu mas sampajan deneto na nanaway suruga si banaraka apa makadero suruga anu na pancaji po Allah Ta'ala suruga neraka anu na pancaji mana hadiah niyaro iya ko malada mo ko mapuji lako po Allah Ta'ala nalekko yaro mo cintanya kaya na riasa bab mahabbah lihat kedudukan na tau makwe iya kong kataw si Chandring na malada mapuji capuy sa na kanton na di na masusa papidat din na gawag ka makiro tapi iya ko Chandring di na malada makasingke ito makiro aga maknana nareko ang kataw malada mapuji sa mahabbah di ni matuto gaga matana aga-aga na pigaw pagkasibit milawi sumbangat tayo malomong maso di na karja bakti te ko masigi makasijal na napasala jama-jaman na tapi ya ko na mapuji tao ina may galasan na tao na mapadiwat tang mako ito ya
May gadi tapi maciti pa pinadin. Di na may gana tuli reking. Ya ko yel nga nga ko ay kurang sa ko manimon ro tuli ito na reking. Tapi ako tahu mapuji degaga nang degaga itu na nawan-nawan itu. Iya. Itu namanya mahabbah. Ang kamu yasang bab ikhlas. Di mento nagaga. Betul na ano nasarahkan. Kaya sa bab ikhlas ang kataw nilaw sumbangan yali bandi goncingon ro adi makadalo no wala. Panya lemo siya may wala. Kaya marajing-rajing eh. Patap kayo po ko tumakala yaman ako na chapu degaga. Iya. Ay jadi na magampang. Tapi ang kau pa yasi na yaro. Yasang bab ridho. Yasang ni ridho makalay. Tanya je tiya masampayang. Apa iya ko makadaya masampaya berarti ya non makatani tepat na di nasampaya te ko di tepat na berarti tanya je puang Allah Taala mato masampaya makada masumbang ay di puang Allah Taala mato tu apa ada nama to mali nga dali na mabalu-balu mak na di na mong kilaw tay mangalyo kon ro ko mabalu kini tanya puang Allah Taala marahkan ya tinatawi na siya gay gan natupak balu mak datu magi na lokor mak balanca betul nga na pasidak kay ali nama to sampayangnya dia nama tu. Jadi dia gagal dia makanya itu orang yang tidak bangga. Sebab magai makanya puang Allah Taala. Ya dari dia sebab ridho. Mak dupa-dupa tu inroni monro. Yang kata mas sampayang ni tahu mita maranaka makanya satu bab hau. Tahu pilorang. Tahu tamaranaka. Kata makanya Cina tama suruga ya nanti sebab raja. Jadi dia aja pasali kung kataw makada to macina mi jeta masurugan at lo masiga ta pasali makada salah to kwade ang kami matto taw makot taw na 5 na mo po ang Allah Taala yato apa ang kami to pangilawan na nagita po ulirang nga atak umakku rilalawat to manyaman na tapi iya ko din alo aling Isus sa na macawe ang katutawat to na mapuji lakay na dianang kanoto masampaya sinin na sinetrong inay tamana. Kalau kajok-kajok kasisan nasa lingkulak kay nanapya mo to matahajuk maka raja si kiri na subhanallah macan ringilak kay na no watun na makanja keluarga na degaga susana dia nasampaja angka mana susana na pumasampaja yan nariyasang yulli iri wattu manyaman na din alaw jadi yulli masusay masussa manina pamaklepe jadi tanya abala iro papedale na po ang Allah Taala tapi demi na tolong na rekode na tumasusah. Yan na tulala ini siya kartong la azida. Sukuruki papinale ini tambayak ko. Wala ing kafare mo sukuruki inna azabila sadid. Isangi pacalan na po kalatasan mo. Betul nga natajak ko abala apa 05 nyamak ko na di mo lang. Katutaw makoto pa yawat to na madisig. Wah. Apa si batu-batu monro pangin-pangin maknamil latu tangaban ni. Gagayasam. Sisan nama bereja mak 5 miaman nek nasa 4 dibiti. Pernah kenal sang urat. Tapi dia tu gagak ko di. Jadi Pak iya ro ibadah tak bagi dua memang tu. Angka ibadah nabi ta ipatotomi. Ya sang ibadah sunnah. Angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui ya sangi ibadah paralel iya ro ibadah sunnah lari lokwi syafaat iya ro ibadah paralel lari lokwi pamasil na dua milalan na tetama suruga iya kotannya syafaat pamasih ya na tu ampai tak bagaimana haji umrah sunnah sakka wajib pasidak ka sunnah pada milo niya biaring sampaja wajib sampaja sunnah puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegay bisang paja sunata ya komeki lolo nga parta ya komeki masay sakka ita pekanjaki ya komeki lolo nga syafaat pasidak kay tapigay jadi dua-duanya ya itu ampai ibadah paralel dia itu nita puapalana dia itu nak ni gini masam paja loro maka palana de tapi ko sampaja sunat nita puapalana ni gini masam paja sunat patanra kayo na loro na sampaja sunat to patanra kangi monri na loro lay harangan ginagis sa pinaraka watak kalena de itu na pawi maka ni gini masam paja subuh maka palana de tapi makadami rakaat duan rakaat sampaja sunat subuh masarulak di inay yalino lololisa sampaja sunat ini na sabaiya ko pamase de nak bilang apalang de hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin ang nigatan namin na patama. Aja ta parotes, maka naman ang kapaboto, tama. Pagmasay na po Allah Ta'ala.
Yan na pasangnya. Makamu magarajanna dosata nareko pamasena po ang Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajanna. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berdua zina. Namo paboto tapi nareko pamasena po ang Allah Ta'ala na ukurukangi tataki salama. Tapi namo mga bicu na kasalahat ta nareko keadilan na po ang Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki layadidi. Tataki masesa. Iyan na ito nakadataw pandita. Iya kumeko mas sampayang aja na lalu. Baca ilahi anta maksudi. Idi mi po wakatay. Waridha ka anta matlubi. Pamaseta mi po malakda uharapkan. Apa iya ko tanya pamaseta? Masula nga to. Ang kakisana pa. Tahu? Didi pala pakaroma minasili kemisi. Puray man redagi ngoko. Bali sahaba na bola na sahaba na. Natako ang kamarisin na magoro. Nang kadagita silio ko no. Nakarya ikanuko na siya lagga rewa ilaw bolana darat na tayo nula maleto nadapi nakarya inalay yaro di pala pakarumana tayo nasili kang ngisi na panabiyang gara-gara iya na agaga na pake de dilaw ko puna na dara 500 itaw tertunda tam suruga nasapa ikahalalan na namaga pa yun lase na tayo jamu bawa ko pa sa rambutan na tayo capa kana tay sa upa bawang tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isang pinapay lay pasi iya angat taki iya makadakaon na namo mga bicu na dosay didi pala pakaroma minasili kang ngisi tapi nasa bakaan makin mukuro mas tilaya didi tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama suruh tapi liwa egan na dosana tapi naitay po ng Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama yan na riyasang hak prerogatif Allah di nawat dingi jalok sila surah salat tapa malibola ata pada tarupa tau pada boroneta di nawat di jalok maka datau kalasi sa neraka jalan may pangmasin na po ng Allah Ta'ala ko deto nawat dingi jalok ustaz ay kumasarubang imaruga balito jadi makadamit mudah-mudahan na masewi po ng Allah Ta'ala mudah-mudahan nalulungan ng syafaat na nabita. Iya tu dua pak dong na makajalan. Iya. Pak manrasa sakit, manrasa sakit. Iya na tu na mega tahu pak de na makurap paham. Iya kung kainran na si bang kapapinran na. Biasa kung kadita din ratay si dijuta na de na wajay. Agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masesay. Masesay. Iya ko idi min isapa itaw weni wajah. Iya ko idi mapinran isapa pa itay untuk makamaja pada mwide na tama suruga. Iya ko ganna niya malae na tulita jam mo pamini tama na kada malaka jolo angkau pa gagamu je today na salasay. Ajo mo tama lojo mo sapay. Na kada ganda ni je kada di na cucu tama ko kude na mapacci. Magan. Iya na tunah kada korangi fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanja. Coba. Iya kung kagagat kanin rataw din ragi di tate 20 juta. Na de na wajay kada bandi tapodami anak. Kaya na katudi kunin rayano 20 juta iya ko na waja ina alay tapi iya ko de na waja ipuraw halalakan po ang Allah Ta'ala patulay nga labi makanja inanya tapi aja tapodang yaro to minrage aja anak tanah tapodang apa itu ko to minrage tapodang kenapa de na di waja tu aja de iya na riasang total pasang makanya bahasa agama anak berwasiat iya aja tak ada deh, aku pestori mon rito mapasilolongan to ngangi. Iya ko ganda niya malay di meni tama dia mo patatama. Iya. Maga di ko tolo bandare. Pura ni wajah tike natawe makatan ni. Makira-kira. Atau KTP yang ko kuliman na te makana kaya gini jiyan. Kada PJ ka. Mako ato. Iya. Jadi, ina tu nakada po Allah Ta'ala jika engkau putihkan. Iya. Maya katu masalah pada bali makunda iyo ko kampuku de to na ko mani de. O ko mi kampuku. Mada pabot tigi bali bolan. Mala sate na paripandey. Rewa na tilo bolana. Capu sate na de na rewa pandena. O ko mi kampuku de na ko mani de. De. Mako matok ko Madari ta korone de to korone ka. Nada nang kauruntu arone mak bicas sate ko lay botti de nang. Yan na to ang pay mega makunray tamaranaka pak magala mapakalicubu tapi dito na ko mani de ya tumi makoy aja dia nawa dito pak loki mapangajian makoy
Tasakamay makadanu halala, angka tu haram. Apa itu anu harangi don rupa? Angka yasang haram li gayriha, angka yasang haram li satiha. Iya ko li gayriha, proses na. Mak bagi nasi kota ite ya lay dua. Harangi itu. Halala andre na tapi harangi na sabab proses na. Angka itu yasa haram li satiha, benda na to. Darah, bangkai, anjing, babi, harami mati bandara. Namo ini tikam, tapi ya kumano kahalala. Tadi kumano na bali bola? Magani. Iya mana na makan na waju-waju ipake, kinri pole, lipa ipake mas sampajak, kinri pole. Nah kada hadiah caleg jolo-jolo pakajaki. Tahu aku. Tahu ama dia tu gagam mala pas sogo dia gak. Pemilih presiden kita dia gagam mala. Apa iya na di pas sogo dia namanya jaji sewe tu. Ini lo jaji. Iya kode namaku nandri balao. Iya nandri dogi. Mag. Iya. Iya ko nung macarepa, tatta din may madecing. Din mo madecing. Iya. Kadito na latek ko to. Iya. Padamu itu api pak. Iya kong kagaganan repi tapare. Apa iya tu api anu macarepa ini tu nandre ya ko mapacing din nandre. Ropo ini tu nama kadai agama pasu isakat na waram-param na mapacing. Jadi ya kung kaaga-aga ilag ga na mapacing monre berarti carepa na tu ilag ga. Na iya ko iya carepa iwe kenro imadak ke nandre aja bola batu. Makana aja nang bola batu. Tu nandre pina bola aju bibesa nandre pide ya neto na carepa. Apa sifat na api matuno. Tapi ya to aku mapacing mo namo pan no ropo bola ropo lahiran. Kung mapacing hakiki na din nandre api. Asaba sifat na itu api matuno. Ite gare na bibarahin patapulo so na patapulo din ako api tuno din nandre api. Nasaba mapacing manang yero anu tanong ko atak kalina. Jadi na to ampay para lula de tiasa ngesak ka pa. Yan nandre ase tetap pareke 5% tu. Bersih na bawang 5%. Dia na siya pa. Maka ramadari ki dia na siya hidup pamaji na kamasa dia na siya hidup pa siya. Pantai memang jadi pano, nasa lupa, nasa 5 karung, maka tiga. Apalagi kalau 5 pantai na pano na 30 karung na dupa na pamadareke, mana ka madareke ko? Kina 30 karung mo pano na 2 pantai minggu dupa dareke no. Makiro. Naman na may gare. Idi dito madari, makote demento gaganda na dito tawe ko din na sukur. May gataw makadamaje pinakadate ko to milodo masampajang na dali DJ na yati asangnya dali o komedi monro namo ade na mega ko isukuro kimoy ganda ganda ngene tu paganay ako makadaki ina ialakay ko kunali na di si juta ganda ni degagay ya eta nay ko paganay nang kamakulay ade di 500 sabu okay tu birila lang mabalanca ya tu pasao to lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta okay pasapin lalo mabalanca ya ko talingi di 5 juta matarilo ju padang malidaster ya ko 10 juta talingi okay Jakarta mabalanca ya ko 50 juta di nasi ulang ko Singapura long maligincung makoy de gagana na ko tanay di pagana makoy iti sang kehidupan de gaga pa natasi dia tawat di napatutan lutaw ida gay ko pre mabay ni tawe ang kana na pa masikolang manre na di na jama magi na lolongan mana dale manre mo na di pa na jama berarti itu tasi dia tak dua tawat di panre talutaw lebih itu dale aja ta masusah para mi kong kana na aja pa ko makaliwaja pa tama aja betul kan isogo pajak kenro lulus o kometi itu dapat tentu pengalatala aja mau masih ang kadale na tuh sama pengalatala patan tuh pakanjaki mo isang pajak pakanjaki mo napaniloki masigi masang pajak aja nak ko boleh ya ko boleh sampai jasuna na rosi masigi mga kabalo masigi ta pa mga kakanja masigi ta mga kasagina mangasi itu idi to man imangnya palay ko imangnya makaja to ni sadan oy ko imapada barung-parungnya ni mace-mace anak-anak makaruk ka deh jadi pak kami itu timah pak maka dodo salah deh pakaian ini nah tuh kami itu apa belai gaji itu muasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar Milau do sinasang lena hanin. Fatihah. Aga tumuasam. Iya, tapi dito kagak ko deka.
Ang kato tu capa na mami manas sa kumilo dong, yang mau. Bing kato ni tama mo jago, nataja mami nasa aming. Ay, ega. Ima gimpe mak mukilo dega. Ya. Pekan jaki na tumakada. Natungan na si bawa kilaw. Apa angkahat desa, ulok ko ada balap bina na bita, mama so salamat kaday. Narekogan na ipatapulo umak kumilaw doang sin papada itu pak dongan na Cik Diwali itu patapulo na to mangilaw doang pada to ko Cik Diwali milaw doang ang amin ni ilaw ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli abala ciaki ko manri balawi ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga ilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Iya ro tilaw. Aja na hanya ada gitu tilaw. Iya. Itu tilaw eh. Na napaturungan ipo Allah Taala. Iya, Pak Dogang eh. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjamaah. Pak ya gitu koto cadi di mia culiang ngalewe tapi hais. Iya palai ko makan aja nggak cinampak wasampajang, oh cinampak tau kan? Nah, dia kan baca, amma kumami timuna. Jadi kalau kita berjamaah, hisap kelompok, ipares sama kelompok muki. Ya tu ampai, oleh bani contoh, ya kong kasentere 10 baterai nasi basi di baterai nak ke masuk. Masuk 10 itu, napa niya ko 10 baterai nasi sentere nang ka baterai mate, tumo pa ya tu. Tapi aku baterai mate sa bara ko. Kapok. Mako mati itu kong kapag berjamaah gimpi, acili ka banyo ko tangana. Erang kapag berjamaah mate. Dega na bu acipira ni. Kalau kono tu, pacu tu. Iya na ro, makiro katana ro. Iya. Di pa kami tu tahu pade gaga kasi pade nang kana sekolah. Na meloto macina to masampaja hidayah to nga. Maka dia na dia na mega apa lah. Angka dia sa taulun to pa tawo kasi pitu 60 na pitu tawo ngumuro na dia na kana sampaja. Macara mata siya ka napay mainga kasi tolong ang hidayah po pangalatan na sa we macina masampaja ustaz. Ang kalinga ron na cara mata tapi dia juga kasi bisang. Iya miro ya upake na sa sampaja cukup cengai. Maka dia na pura na upangulo tiko ko po pangalatan na pakacenga mapalato na. Daku ya tanya sampajang itu ya tu ya tapakkoro mapasisumpu bateng tapakkoro asanna ya ku sijangi tapakko tu atita masarola bine masampaja sunna isa saburakan tapi de na tolai sampajang tatta sampajang sampajang nah saya na ro cinda jame da kita jaman ni nasa manu mina dia aga na upau igawa pala naku akada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatai masampaja pada sampajan na jamai pu imang Allahu akbar de na sala ya tu Pak makanya mau niat imangnya aja nak kena sampaja loro Pak detes akan bani wakate mas sampaja pada jaman jepu imang Allah iya ina sam iya koroko ka agan baca ni subhanallah bialazim wa bihamdi nasawai maraji ni apa itu dako rokok bani mari ngerang apa iya tu baca sunnah ni ya mitu wajib rokok jadi Pak iya tu ko sampajangnya Pak 5 mitu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib kamu tidak biasa lalu atau iya law abi we sunnah mani iya tapalamu terima ya asam pajan ni iya asam pajan ni doa kita sunnah bacaan rokok sunnah rokok ini tu wajib toko pole rokok wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kau kata sujud nanti kan baca sujud bami maringaran asal di sampajan na apa sujud ini wajib na jaman ni melo siulan napa kak siruntu na podan na tapalo memang di sidak peya nas alhamdulillah nak menyama pape nandi ku masampajan na sang anu yang kami aku tanah 7 moga bate udah kumagai nah saya ko rokok ka anak nasaba de wa pala makara bama Allahu akbar ini menipong ini menipong nasa ini menipong ilalang ngati aku ya natu pakai cocok itu ko baca ya pala de ya ni komeki mapala manang ay malampe-lampe memang tapi ia kode nang kata guru ini 5 na pamulata pala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu manta sapi ya kode nagaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rak itu pamulangnya wajib itu kedua yang itu surahna iya sapi itu iya koroko ko na gaga mo pala tu bani paringaram mo lori po panguloy sujud kumakoto iya mi ko tapala mo baca na tabaca ay tita to sa pulpa
Itu ko pure takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma ba'id baini itu. Maka itu bacaan Muhammadiyah. Angkat baca Allahu akbar kabira, no? Angkat baca tabarak murabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10. Ya ko cik diminta apa lah ya naro. Mak dupa-dupa mis itu kan ya ko masang paja sunnah tauba ismul azam. Ya ko masang paja sunnah para lu tawe inni wajadtu alasannya Allahumma ba'id baini ko masang paja sunnah tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko mata sia. Ya ko mati mata sia mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa iftitah. Pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku wa kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia ini. Iya ko baca mabut tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jaro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka. Aja lalu atau lo macara mabut tina patabarak ibaca. Maka itu matuk mati stas. Jadi makiro. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya ko cik diminta apa lah yang narusi di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa iftitah itu. Ini wajatu, pasti sambungi. Wad dia lah dua. Wad itu cik di mana baca teh. Situ kan dua aja baca cik di mi. Tuh makanya cik di dua tuh. Iya mi kota baca tuh. Ini wajah tuh. Tapasil lempu lalu paringarat kalau ripo Allah Ta'ala tapangoloy aleta. Apa limon rong ha? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tak singkar. Aja nalis saya. Yang payasa takbiratul ihram tanya takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngerah hilain na alin. Ya ko makarede apa ni rule mengarang aspek ko carana ya akaraban ni naita kapuang ni salah dia tu. Iya ko yakin ni makada naita kapuang ni kata bere magampan dia tu. Nang kalinga kata bere magampan. Aja na di ngenre pa ang katuyo tu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Na dia na mabela. Allahu akrabu min hablit lebih macawi ni uralong. Yang kedua umamakum aina makuntu. Tuliang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada kong kasi CCTV maka naita ka pong Allah Ta'ala roko naita ka suju manyamang iyat daripada itu menre lah ko lagi. Allah. Napay man. Iya, da. Jadi ina tu ampay makanja ko to masija tam masigi to masikiri memang na ipat tuju memang ni ati namo gitu pak golo ko memang golo pamana sato jolo. Dia tu pak golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamanasa jolo makiro maka tu kama bulu tangkis makoto to masam saja makoto aja napay puli bolana engkau papelo na si polo pa nabala namodo cilin na notulola to rumpu napatama langsung kata bere Allahu Akbar wah enggak gitu. Jadi memperingatnya betul kan nah tak kalamui ijama papa kanja ke bujuna iya acila kapat ini namo kamote gonrongi ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatombu sampai okoroko ya kode mulle runtuh okoroko toko pemusapai ya kode mulle runtuh okos tatonge okoko suju musapa ya ko suju ko sak dinama cawe ko lemo ko pangalatala PTT suju oko tu meteta iya ya koko tulange mu untuk koko tulang ya ko masih pakanjaki sadang ya na tudak reto padete kenro isibat tu oko ko tulepang nama kamu gonrong iya mikolay bala iya maraji-raji Allah pak paangkat to masam pajang ako to pak na bala na tajan kan taji nampak wai cinampat to de na mo doy tita na dito gaga assalamualaikum wai selesai de gaga kalala talo masigi mangulo sa di memang disandalan na peta mangulo sa liwan memang sa dia memang nilali dati siya gani jadi kuncinya oke rona itu maka sempajangi dek toga gatu pak ibadah dari 5 rukun Islam dek toga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alena ni challa dena puasa wijat alena ni challa dena tunai kan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampajang wijay na kan nakilalam bayine dena sampajang na kan nakilalam dek to wakada dena sampajang maga tasur deti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayine na tamer anaka baro makadami na nigi lakay de na pakainga ibayine na makasibilang iya na mate matu nakan napakutana nasaba amana yan dia tunaikan iya po ko puramuita podang ma sampaja kima tinggal lang sampaja ta
Ya mo rojo tapatuju. Ya pe ko tako de na sampaja na pura ni pangajari. De na lapat tanggung jawab ni na sama magay pura ni pangajari. Apa yang malengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanay di pacaramay. Paya ko makalay ustaz man ni malengi hidayah tawe hais may nga na siya gani ka kampung ulawi macarama pa ana mo ano mak goro-goro yang ke kampung namo papuay mi tau-tau tama kurang kau gi ilal. Oh, betul kan nah. Ya ko pacarama man ipakai nga itay may nga mana ni tawe. Tapi itu hidayah. Nabita lagi manasana di malaikat Jibril mampi itarima donna tapi amurena din ulit pasalam. Nasama hidayah. Iya. Tanya ko Muhammad malengi hidayah po Allah taala naman to. Apalagi di ustaz pajay. Namonon rode ka dito na. Itu mabela. Itu sampai pada yan puro palat tumakada po Allah taala mulus. Pada di makada radio salom ni tal. Dia urusan na po malengi hidayah. Makanya makumati itu. Tapakai nga ibay neta. Tapi kamato aja to solusin na. Yan pura na yampar na demo para may masang pajat tulay sisan. Silay. Macam mangkali nga baca. Iya. Apa ical lagi itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penra, mega pesantren na guru tay. Pesantren na guru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren na guru tay Patobong angka mega. Tapak pesantren ya nak. Tatitipi ko ustaz makadatabe ustaz. Angka tu bijakku sampajanna jaga yang apa ini tu pasal itu matonna. Ya matu ko surumun ditanay kidi na sampajangan na mo kada sapay ustang ko. Magan. Tanya na sa bakura ni titit. Yo buku dito pasiko lagamay. Makada mali masampaja kadambo ko. Nakada bakadaki promusuro makadanya na ta promo na suro tapi na baka legan rusuk mo pi. Datitipi. Ya pe ko ki pasantren na sininggu minalari aja mo ta maselang ya ko masu interewa. Makada kalau SMP beta bawa ni. Makada magay. Ang kana matu tapi nang kurang pura ni kung upatamo ko silo ko lagamay lari itu selesai tugas tak apa amanah itu ya lengi itu tak punai bi kasakamay anak tabay neta di pun de amanah itu iya titipan na po nga latal tanya ti di pun na mo ti watak kali tanya ti di pun mangkanya tu matai bulla na de na mana sa pakita iya apa yan na kami po nga latal kay ti ko mo baca ipacaweki de na pitay padele na pay manas masalahnya ya matai iya do ciling kamu makalaba pada kipase de nang kali ni goreng itu titi maka nahala ni po ang alataan dia gaganalik makan itu hak pakai bukan hak milik ini tuh sampai makun reyat tiap palit anin apa ipin ragam kapo ko kampo ko namin lobot tingin po nakalu ni palit ko imin pada tipungannya tama mani bulu mata dia nagaga asli ya biasa tuh tomatay riolo makaluwi tak din na ibulu mataku nasa weng ka to memewa ko si runto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay lendang itu dia masa jadi umasan ni tajaga ibir bija aset itu ya ko yalengi ya pe ko latan na urus sakta ya na promo ta patama pesantren ya ko makade de umelo punan ka dalong ka namudo nga sobona pati lo ko na rajo udaktar ko amanata napanya ko pure masih ko lagaman na mo si Tommy nabatta masui na caji parema aja mo ta maselang nasaba napla ni baca na sampajan itu pura itu maguro agama iya ko macaji parema si parema na tapi ya na melo sadar mas sampajan langsung nasaba pura na guru ya mi ko din kana guru agama na melo sadar kin melo napay melo sapa guru makitu itu penting na si isang pendidikan agama palagi makukuha dito na masuli si kulay pa din na masuli napa ni manyama jito ko masih ko lagame na na sama dia na naman lolis dia na di naman away kinri rumah tinro kinri latto yo poko ko bola gapang kosok na anu namiya tindo namiya tumadali tapat kari so kasi nana ko menila iya tumakumete tina makun rayen ito tumay kasi tanna riolo pa na riolo pa mako namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to stihayan makuy ha patunay pangaruy Nabi Ibrahim denan ri pangaru bayine na ipangaruy ulit na pamewa Siti Hawa mako to Nabi Adam Nabi Adam kokoy bali si makadawat din yan raya tu biasa ya tiap memang kok makanan kanibay din na maka binasa coba nih nanre iya na tu dito tu bici na tu makun raya bahaya ladak jamu tangkali ngala dai ko bici bicara makun raya patu bicara makun raya dia nang kada kurat tu ditatambang nang kali ngete makada ang kagare nane
Saman nagare, makalati jolo, saman nagare mani yani. Ya kolete itu makarani maga payano gare. Natarini maga pa natari gare mo na. Ya kolete itu makara la ya ko yanu pawi ada na si sala. Iya na tuwa na melo maleka da pura na dita. Apa iya ro Yahudi rapai nasa de. Wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yun. Tangaman ni narapa Yahudi tate dua. Te dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yun. Sebelum makde Allah rewa ni pole rapat tate talu subuh angka manapun gawane Yahudi paloralada ko bayina lati bola na taplay dupe ko bayina kaya boleh nasang to pole rapa nasa rapa tagaban ni subuh bani na rewa rapa aga nasa rahasia di nawat dingi po rahasia no cecay subuh ng karewa na rahasia apa ipo na memang yo koroto na rapa aja lalo gapawi pito ki si bawa nasan aja gak bocor kanya gagal naisakay tawe nalaba iya he laba kay Nabi Muhammad jadi aja kapawi iya non na punggawana ya hugi pak mitawlada ko bayinena maka dari bayinena rahasia nasa rewan suca nasa pogi aga memang nasa upo ako pala tapi aja lalong pogi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna melo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno iya ro ayung pogi na rahasia nasa iya sisan na lo masasa maele si runtu bali bolana nakap di bali bolana nasa hi nasa aga nasa mele gari yun Nabi Muhammad tapi rahasia na ading popawi rewa ilaw makna ko sa sana bali bolana mas sering nasa rahasia naralat ya gagay okko do cilin na bayde na sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos Sayyidina Ali tolay onron na matinda jadi ya kung kagaga melo itala pak magampalan makun reban na tapona makna rahasia tatala iya tuh terbukti nih tuh jadi kalian liang aja mau pulang makun raya aja ya kok anu dena buat dingi pakai do ayo pulang makun raya apalagi kong ka makun raya na umpa timur yasena iya umpa timur yasena dia dulu taro tuh rahasia iya yan ang kataw lari lang saliwat timur yasena aja tapunan rahasia paling mataan si Polos so natahang udah memang apa ang kami matuto modele pa ang ka modele makre guru tamali almarhum guru taki mali belawa ite gare tamali makalasi ang kami tuto iyan ang kataw buku ingat na aja mo si mawangi dangkang nakalasi ako yan ang kataw mabula mata na maraja ulo na manali mata na tupak deken na ada na mero gitu jadi kita jadi tuh nang kataw macam pa bulu-bulu aro na matanda itu akala-kalasin itu na iya tahu pandrita na isang iya besa waguri tapi aja nani paumanang yang ka tuh iya makade angka tuh tanja na teh makade tahu mako memangnya marani salah-salah iya aja lalo iya kata tahu ko marani salah-salah iya ko mabele joka manani sisa na situ dagang iko maka di pera aja tahu maka nani wah tahu make itu matanda kalan na tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi kan ya kung katodang kanang katay kada kita marani salah-salah din di pinrangnya gadeng kalimat tuh ya tuh nakata pandete napa itu ita modele na tayo niris sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat na makanja kemudian makada kauna sampai jangi namo magarepa tak tajam malalu tajam napa ni gitu sampai jangi ang kapurana tuh ya ko jama-jamangin dia kapurana tuh